ব্যাখ্যা অন্তরিত হলে সে ব্যক্তির সমাজেরই বিশেষ সুবিধা বাতিল হয়। তাই আমরা দাবি জনজাতির ধর্ম সংস্কৃতি এবং রীতিনীতিকে আদি রূপে রক্ষা করার জন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে 342 ধারাকে এবং 341 ধারা মতো করা হোক। ডিলিস্টিং এর দাবি নিয়ে সমগ্র ভারত জুড়ে গ্রাম, ব্লক, জেলা স্তরে অন্তত 15টি রাজ্যে সমাবেশ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরো কিছু সমাবেশের জন্য কাজ এগিয়ে চলছে। 28 লক্ষ জনজাতি জনগণের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে কেরল একটি মামলার শুনানির সময় যা বলেছে তা হলো, কোনো ব্যক্তি ধর্ম পরিবর্তনের পর তফসিল জনজাতির সদস্য থাকবে কিনা তা নির্ভর করে ধর্ম পরিবর্তনের পর ওই ব্যক্তি সামাজিকভাবে অযোগ্য, দুর্বল কিনা, সে পরস্পরগত সমাজের রীতিনীতি পালন করছে কিনা তার উপর ভিত্তি করে। ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতের প্রত্যেকের নিজস্ব পছন্দ মতো ধর্মাচরণের অধিকার রয়েছে এবং আমরা কোনো ধর্মের বিরোধী নয়। তবে ধর্মান্তরণের পর যারা পরস্পরগত কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণ করে না, এমনকি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উপায়ে সরকারের প্রদত্ত তফসিল জনজাতির সুবিধা এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসাবে ডবল সহায়তা লাভ করে আসছে, তাদের অবশ্যই তফসিল জনজাতির সুবিধা থেকে বাতিল করা হোক। আচ্ছা কাকু, ডিলিস্টিং ব্যাপারটা, ডিলিস্টিং এটা একটু ডিটেলস একটু করবেন নাকি? मैडम कसारा उसी के माइक्रो ना नांगाई के ডিলিস্টিং বিষয়টা একটু জাস্ট। হ্যাঁ, সবাইকে ধন্যবাদ। साउंड फाइगला मैडम किसा खरन कतर के साजिद मैडम मैं हिंदी से बोलूं? जिसे मुझे लगता है हिंदी भी सभी को समझ में आती है, बंगला भी समझ में आती है। कोई बात नहीं है, हिंदी में हाँ, बोलो। या फिर कोग्रो में बोलते हैं। अच्छा ठीक। डिलिस्टिंग में व्यापारन खा उमो तो कैसा कताल ओबया और निवो तब जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा प्रदेश ने जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग कन्वेनर वो तब में सावई थंखा कि 1966-67 बीसीओ डॉक्टर कार्तिक उरांग बोनी लीडरशिप वो कैसा आंदोलन खाइजा खा। वो तो बेसिकली झारखंड वो कैसा नुखा, वो एक्चुअली वो कैसा भारत हा कोतर ने कैसा एमपी होता माने एंड वो 2 बार एमपी चाजा हमके वो भी ने झारखंड वो कैसा नुखा कि जारा कन्वर्ट अंगई थांगो बरक हमके न निजेनि धर्म न बतैया, निजेनि ट्रेडिशन न बतैया, निजेनि संस्कृति न बतैया। आफासे बरक एसटी सर्टिफिकेट न व्यवहार खायो, एसटी फैसिलिटीज न बरक व्यवहार खायो। हाइनि बागै बो आफ्रोनि जे प्रधानमंत्री तंगमानि, आफ्रोनि जे संसद ने मेंबर्स रक तंगमानि बरक नि बसकांगो बो कैसा प्रपोजल तिलांखा कि जारा कन्वर्ट थांजाक बरक माइनॉरिटी वो ऑलरेडी थांग पाइखा बरक साकनि धर्म न तैया, साकनि सिरिसिति न तैया बरक न एसटी फैसिलिटीज ते तारो सिदी हनै बो 348 एमपी रगनि सिग्नेचर नावै बो जमा रोलाहा इंदिरा गांधी अपन वो प्रधानमंत्री तो हमके बनी जे उ इमांग बो तो ओमन तैबे बार-बार न आंदोलन खाइखा, बार-बार न एजिटेशन खाइखा आफानो आफ्रोनि वो बो हठात के पार्लियामेंट नो हार्ट अटैक अंगै थैपाइला हा बनि पुरै उ मैटर हमके न किसा स्लो अंगै थांगा किंतु जनजाति कल्याण आश्रम 2006 जनजाति सुरक्षा मंच इंदौर हाय न सनाजाग एंड बरक कार्तिक उरांग ने उ इमांग नो डिलिस्टिंग ने इमांग नो डिलिस्टिंग मीन्स जारा सोय निजेनि कृष्टि संस्कृति रीति रिवाज परंपरा न तैवै तंगो बरकनि अधिकार मालांथों, बरकनो संविधाननि बरकनि माथाय मालांथों
एंड जारा कन्वर्ट अंगई थंखा जारा निजे नि क्रिस्टी संस्कृति न माने लिया निजे नि ट्रेडिशन न माने लिया बोरक न शेड्यूल ट्राइब नि फैसिलिटीज तारोलां सि थों हि हाय हि बनि कायसा मेमोरेंडम जमा रजाक तंमानि न बना हाय हाय ते वैसा मथांगै तै पैखा 2006 वो जनजाति सुरक्षा मंच इंदौर ओके आप्रनि चिनि कंटिन्यू सामंग थाइजागै तंखा उमो ते कैसा कॉक तंमानि 341 आर्टिकल एंड 341 आर्टिकल तो फॉर SC 342 होंगे न फॉर ST 341 आर्टिकल SC रंगनि बांगै सुइजाक दंगो और नो क्लियर के संविधान सुइजाक दंगो जारा SC 341 नि अंडर ऑफ फाइनाय SC रो शेड्यूल कास्ट रो बरंनि बिसिङो जारा धर्म परिवर्तन खाइ थांखा बरक ख्रिस्टान फा अंगै थांखा बरक मुसलमान फा अंगै थांखा बरक अगेन SC सर्टिफिकेट SC फैसिलिटीज माया सुविधा माया क्लियर के संविधान बो सुइजाक दं बट 342 आर्टिकल होंखेनो ओमहाय के क्लियर सेंटेंस सुइजा गया कार्तिक उरांग ने ओमबो कैसे डिमांड तंगमानि कि आर्टिकल 342 न बो 341 हाई के क्लियर के सेंटेंस सुई रोदी ओके जनजाति सुरक्षा मंच बोके वो धर्म नि विरुद्ध बुया के वो कोनो पॉलिटिकल पार्टी ने अगेंस्ट बुया कोनो कम्युनिटी ने अगेंस्ट बुया कोनो व्यक्तिगत पर्सन ने अगेंस्ट बुया जस्ट वन सिंपल डिमांड कि आर्टिकल 341 हाई के न आर्टिकल 42 ने सेंटेंस न बो संविधान करेक्शन खाइ रोदी एंड प्लस जारा मीन्स चिनी त्रिपुरा वो हयतो नायाफा अंगै तंखाना आफनो ओमो विभिन्न हाकोतरनि विभिन्न राज्यवो ओमो नुकजागै तंलाहा कि बरक डबल फैसिलिटीज बो नावि तंमानि तंखा परसेंटेज ताबो कम आफो उलो सारो परसेंटेज बांगै फानो थांमानो हायनि बांगै ताबंनि चिनिनो बरक न आइडेंटिफाइड खाइनाय आइडेंटिफाइड खाइ बनि रिपोर्ट रनाय हंके सरकारो कैसा डिमांड सिंपल कैसा डिमांड कि 341 हाई के 342 नि आर्टिकल ने लैंग्वेज करेक्ट खाइ रोदी एंड ओमनबो किसा आइडेंटिफाइड खाइ जारा मान खाइ बरक तंगो बरक न मान खाइ रोदी उसुक्सी ओमनि बैकग्राउंड होके थैंक यू मैडम नॉर्मली इंफॉर्मेशन मुझे तिप्रासा ST जेरो धर्म तरंत खाके मन धर्म सला क्या ब्रोक डबल फैसिलिटी नाइ त मन थने ओम हाइ कुनो डेको त तुम के फुन के तनाय मैडम सर मैडम मीडिया बंधु साथी जों अमो सुदु त्रिपुरानि बागै सामं खाया अमो जों पूरा भारतनि बागैसे सामं खायो जे स्टेट ऑफ हानो जनजाति दङ जे स्टेट ऑफ हानो जनजाति जे जनजाति समुदाय निजेनि कृष्टि संस्कृति न तुइवै तंगु तुमुं बरंनि जे धर्मनि नियम रीति न तुइवै तंगु बरंनि बागैसे जों सामं खायो जों त्रिपुरानि बागै और सामं खाया अमो ऑल इंडिया नि जनजाति रंगनि खरांसे अच्छा मैडम कैसा सुमुं तुमुं अब हाके ST सर्टिफिकेट बातिलिङै थांगांके जे जागावो ST सीट रक दङ विधानसभा थं लोकसभा थं ऑल ओवर इंडिया वो हाके ST रंगनि सीट कमी थांगानो नरके आबदा कमी थांथं आबदा नाय ताखुक ते बुखुक सं और नुवा आं कैसा क्लियर के सावा नेमु जुगो जनजाति सुरक्षा मंच अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच बिनि कैसा ब्रांच त्रिपुरा वो जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा बोके बुनि माथाय कमेलांथों के बुनि संख्या कमेलांथों के बुनि सीट कमेलांथों उमाहाय एजेंडा तुइवै सामं खाया तो नोंसों खाबा आं कैसा अब खाइ रवानो कि जोंबाय जोंनो सोबा कमेरै तंखा जोंबाय जोंनो सोबा कमेरै तंखा बा जोंबाय जोंनो सोबा वालायरै तंखा जोंबाय जोंनो सोबा नांरै तंखा अमनो जदि जोंवा सलायला हांखे जमातिया हदा अंलांथों कलय राय अंलांथों ब्रु सांग्रंमा अंलांथों बा त्रिपुरी समाज अंलांथों बा क्षत्रिय समाज अंलांथों ताबक जरावै जों तो लुकु हिउ माने लाई तंखो लुकु चौधरी तंगु बनि परे जमातियाने आं उदाहरण नाला हांखे तो मयाल हिबो तंफिउ मयालनि साकाव अकरा हिबो तंफिउ जों तो बरंनि कायसा सिस्टेम नसि फॉलो खायoi तंगु एंड
लुकुबो तंनाय जत बरकनो जों तो थुंगै बाक्सा खेनो तंनायबो जिने आजायफोरनि जिनि थैफोर जराने आजायफोरनि जिनि जों जरायबो साने बुमं आबुल सुबो होनो जमातियारबो बाक्साबा आबुल सुबो यं होनो बुमं फारमानि हाकारो मानि काइलाय बरलाय थैमं जों तो कायसा सिस्टेम मत दङ हदा ने हंके चौधरी ने सिस्टेम दङ पांचाई ने सिस्टेम दङ हाकिन राय ने सिस्टेम सांग्रंमानि सिस्टेम दङ जों तो जत ताखुक बुखुक ने बादे पारानि जत बरक से हदानि बुसा हा हदानि बुसा सि हनजागोन जों तो बरकनो सकागा के बुनो सकागा बथाया से के बुनो नबु नरिया जतनो न जों खाथि बके दंरो हंके अमनो जों नबो जे समयनि जिने चार्ज फाइखा भारत हाकतनि अन्य हास्तेनि क न सावानि थांलिया चिना हास्तेओबो सावानि थांला हामके जरा कन्वर्ट अंगै थांखा चिना आबु सुथानि व फाइलिया जरा कन्वर्ट अंगै थांखा चिना काइलाय बोलाय व फाइलिया जों हातो हाया तागै हाया गुरि वैसि पादा सबा खाइबो और फाइ माजा फाया अंगै चिनि थैमंनि जे रीति नियम तैजागमानि जागाव बरकसि फाया अंगै जों तो बरकनो रिहौवैनो दं ताबोबो फाइदिनि जों रिहौवैनो दं जों के बुनो सकाग्या के बुनो नरिया जों जतनो खासुबो खेनो दंरो जों तो सकमावानि कक बा नरानि कक कमेरवानि कक सासि सायाखो फाइदि जों जत बाक्सा के चिनि कृष्टि संस्कृति नि रक्षा खाइलायनाय हिसि जों तो ताबो जराते खरांति सावै दंखा लास्ट टाइम जेता कक साजा खा बत जों काइसा प्रेस रिलीज रखा बांला बाय किसा ब्रीफ के कगरो बाय सादी होनजागे ब्रीफ के आं रोय रोमानेसि ओ ब्रीफ अब आं कुन ओ रनवा काइसा बा सेंटेंस बा काइसा बा शब्द आं त्रिपुरा हि खुजि खुयाखो भारत हाकतरनि उ जराव जे नकबारसि साजागै तंमानि जे उ नकबारनि सानमों बा हिंमों बनि काइसा ब्रीफ सि रोय रोबो दिनिबो जों अमनो न तैबै आचोलाय फेबो कि केबो कन्फ्यूजन ता अंदी केबो बखाता दुदी केबो हर फनांगानि चेष्टा तानादि सिंपल चिने डिमांड काइनिसि निजेनि जातिनि केबो न साकसाकनो सलायानि नांया नों मलसा हंके न तंदे नों ब्रू खेन तंदे नों जमातिया खेन तंदे नों त्रिपुरी खेन तंदे ओ त्रिपुरी रियांग ब्रू जे निबनि रीति कायदा तंगो समाजनि बना फलो खाइ तंदे बुइना सुरंगानि तासांग अच्छा मैडम मैडम नों सागाबुनो सुनन ता थाने नै कताबु रिसेंटली ताबु जेदर नमन तिप्रासने सोसाइटी रो गोबां हिन्दू काजों मुंगो तिप्रासने बिसिंग लेहेंगा बा ब्राह्मणतुय पांजामति काजों माने आमके प्रॉपर तिप्रासने कल्चर द खबजग मा खाना मैडम तां खाना बरगनोबो जों सावो ओ तिनिने ओ कार्तिक उरांनि इमांनो पूरा खायानि थांते जोंगनो पूरा खायमा का आंखौ चिनि सेकंड एजेंडा वो बबु फाइनाय जारा साकसाकनो सनातनी होनो बट सनातनी नि कृष्टि संस्कृति न तुया जों बरगनोबो हायखेबा सपयना होनाय हायखेबा कारी रो लेहेंगा कारी काजों पांजामा काने ब्राह्मणतुय काजों आमके तिप्रासने का मुंगो खबजग मैडम बो त्रिपुरा सानि कायजग मंगो खबजाया बनो नां साइ रखा बरमबो सेकंड एजेंडा बचिनि न तंनाय अमचिनि तंनाय मैडम कैसा को नों जे साका केबनि धर्मनि बिरुद्धया हाय केबा केबनि पॉलिटिकल पार्टी नि बागैया गे तिनि नरकनि जनजाति सुरक्षा मंच अब हायके 25 तारिखनि सालो वर्ल्ड वाइड जतनो जाय धर्म जाते खायो डेमोक्रेसी इंडिया डेमोक्रेसी को इनके 25 तारिखो जे जागाओ वर्ल्ड वाइड जत इंडिया हम हायके ख्रिस्टान रकनि कैसा क्रिसमास कतर बरदिन नि हिंजाक मानि सालो तामनि बागै नरकनि आ दैतो नरक हम हायके खाया नांखा तुमु नरक केबनो हामजागिया अंगिया हांगां काय गुबुन सालतां जंगिया मैडम अब प्रश्न न आं उत्तर रेनाय जतन नोंखा बारो बयलागो आं बांला बाय रेनाय सर को बरबे सिंगे को बरबे उत्तर আচ্ছা কাটিবো আমার একটা প্রশ্ন 25 তারিখ কটার সময় আপনারা শুরু করবেন अब सिनी अब सुविधा कोनो दिन तारिख विशेष सबनि तमा विशेष अब तो जों सामालिया किंतु सिनी जों समुद्र का जरामा खा ओ दिन को छुट्टी दिन जत सिनी बरकनि रायना गेसे जों जत तफा सिनी जनजाति समाजनि जारा समाजपति रनि रायना गेसे ओ दिन जों फिक्स खालाय अब केउनि बिरोधे जों
थांनिया हिंखे अदिन को तुम आंखा अब बसंग सामालिया जेहेतु आने आमुक से आं असुस्थ लाइ कुनो व्यक्ति नि नुगो যদি বার্থডে পালি দঙ্গুলাই বা যেনে হামজাংমা সালাইনি দङ বিভিন্ন দফানি সালাইনি দঙ্গুলাই আনে আমা যদি অসুস্থ দঙ্গুলাই আং বার্থডে পার্টি গতে উপস্থিত নাই না আনে আমার না সিকাম হসপিটাল তাংনাই আনে জনজাতি সমাজ তাবো তেনি কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং পরস্পর যে অবরীতিনীতি অব মানি দঙ্গুলাই আং বার্থডে को पार्टी गते तुंखाय ना आने आमानो हॉस्पिटल लांखाय अबनो नौनेरगो प्रश्न दिन को जों तो मातुंखा जों बसिमालिया सिनि जों साक साक जों जेहेतु समाज प्रतिरौने राय सिनि असंग सुति माखा सिनि सुबिदा मते उंखा अबनि बागे जों दिन को बेसेना सर 25 तारिख इंटरनेशनल से खनि मानो गादिन 25 तारिख नि दिनो जे नरो साइमैया आदिन क्रिसमस नै सामान आमखा सर गथबि मले ताम ना अब तो निने प्रश्न अब वर्ल्ड वाइड से क्रिसमस 25 तारिख क्रिसमस वर्ल्ड वाइड से खूब काम ছুটির দিন যেহেতু উনকা বা ছুটি তো সেকেন্ড স্যাটারডে ফোর স্যাটারডে সানডে তো আমি জুস খাইজাকা যে only for 25 ডিসেম্বর December why আচ্ছা নিনে আনে আমা মনে করো অসুস্থ তুংখা আং দিনদারগো তোমা সুতি তুংখা বা গরিখা হসপিটাল দে তলাং আই না अब নিনে अब ননি পান্ডা কেকরা খাই পান্ডা গতে থাংখাই अब নরক আং প্রশ্ন নন কখলাই सर नरो साखलाय माने तो 2-3 मास सिगां हने मानो का आ दुई कुसारा सो गेपिं दंमनि नरो साइमालिया 25 तारिख ताम देखलाखा अब तो mayo angkai umani uttar khorang tolayawi ang santhene rolainai oma 2023 kaisa अभियान है के ना जगई तंग नासिक गो रेलिंग थांखा नागपुर अंगई थांखा उदयपुर राजस्थान थांखा उदयपुर ने बाकी को रांची तेलंगाना गुजरात नॉर्थ ईस्ट आसाम अंगई थांखा ताबुक ने फाइने 25 तारिख होके त्रिपुरा बाय झारखंड खबजा 25 तारिख सिगां प्लानिंग खाइजा अदालि खाने हाय मैडम खाइजा ए अमो ऑलरेडी न प्लानिंग खाइजा अमो एक बছর आगे नि प्लानिंग से जेटा तब एग्जीक्यूट अंगई तंगु होके जाराते आलादा धर्म न माने वई तंगु बा अन्य तंग थानो माने वई तंगु आंगरंग काइसानो कया नि मुचु जों त्रिपुरा हास्ते नि बसारो गरिया पूजा खाइ तं प्रभु गोबांमा स्कूल कॉलेज चले हुई ना तंग जों तो प्रश्न खायाब्ले चिनि गरिया पूजा अंगनाय तिनि निचिनि निरो स्कूल बद्द खाइदे निरो गुड फ्राइडे मा खाया अनेक बছর बिसिवा अम हाइबो खायो गरिया पूजा बा गुड फ्राइडे एकoi दिनो अंगि थांगो माया निरो गासो वइ नाइदे बुइसु बै सेनानि गजारो न गुड फ्राइडे खायो समटाइम्स गरिया पूजा बाबा गरिया बासामा दिनो से गुड फ्राइडे को क्लाइ खायो जों तो प्रश्न खायाब्ले जों पारा केरफ्रो तो जों के बुनो थाङै हङैयाब्ले निरक्तिनि रविबारो देखलाय खा शनिबारो देखलाय खा निरक्तिनि तमासे हनाय मस्जिद मा थाङया निरक्तिनि गिर्जा मा थाङया जों तो कुनो हवानि थाङयाब्ले जों माजा थं माजा अमा सिंपल आसा से जों तो आफ्रोबो के बुनो होया ताबो जों के बुनो सावा बताया हवा बताया उ मंचनि काइसा मर्यादा दंगो उ मंचनि काइसा डिसिप्लिन दंगो बिनि काइसा अलरेडी फिक्स शेड्यूल उ फिक्स शेड्यूल न जों फॉलो खाय Amera salkisa sekang अब हाइकेन कोगा नि कुबनि द खबा काजे बि थांगा गाय एसटी फेसिलिटी बात काजे नै अब का जन द सुरसन बिसेंति बो माहि नु जम बरो बोतो सलानि दि कासे फेसिलिटी नाइ दङ बरोनि दि कासे फेसिलिटी दङ आम हेरोलन रो बो हाइनो दो वान सक फेसिलिटी काट खानि रब दे गुबुन स्ला गुबुन दखनि स्ला रब तिब्रा साबै तिब्रा जबे काजे गय बरो तिब्रा से एस फेसिलिटी नाइ दङ गबर ने कैंसलेशन बागले नरो कुन वासु तो ए बनु उत्तर दादा ধর্ম কনভার্ট মানে করে যে কে বনো জোরকে খাইমানি আমতিরম সাখান अब और कैसा खाने को तुम जे त्रिपुरा डन बस्को स्कूल दो छिनो और डन बस्को स्कूल नि बरफ जे रिकगनाइज ना माने आंगावनो साना नाय कैसा कैसा दरजराम खाना दे जतनो The Don Bosco School is a Christian minority institution recognized by the National Commission for Minority Educational Institution, Government of India, or file number of and Department of Education, the Government of Tripura, and is affiliated to the Central Board of Secondary Education.
অর্ধেক boyarni notification sir. being a Don Bosco school Salomon Boyarni. অর্থ দেখতো না 3/12/2012 হ্যাঁ 3/12/2012 অর্থাৎ সাজাকা being a Christian institution the classes of Christian doctrine are compulsory for Christian students. Amma tal meaning khaya nai na. স্কুল যখন খাইও তখন শুধু আর সিমিয়া চিনারো জম্পুজলাও কাইসা দন বস্কুনি ফ্রান্স যখন থাকা পাড়ায় বড় থাকা যে जोंथ' आरो खायसेया दन बस्कुसो खुलुमनाय बर'फोराव बर्ति जाना खालायनाय खालायनि जों खै फरायनाय दा ख्रिस्टान माहाम अकम प्रचार खायो जम्पिजला एलाका अब माने आसामा एलाका आरो दङ ओमफ्राय अमाहायके फायलायगा आरो जेखुनु दिनै जों हा दै नखा नबार दै हर अमबाय जों सिस्टेम अमबाय लिरनो अब दिनै सनातन जे 184 জন राजा जे त्रिपुरायाव राजत्व खालामफैखा महाभारतनि आमल থেকে পর্যন্ত महाभारतनि आमलावबो जों त्रिपुरानि राजा दं होननाय जों साइमन खोनाबाय आमाहाय जागायाव दंमैसो दिनै যারা চিনি ধর্মান্তরণখা কিছু অবংখা যে এমন খাইকা তবু সাজাগো যে 3% বা 4% কোন দফা হয়তো 8% খ্রিস্টান খালি সাজা ও 3-4% খ্রিস্টান বাধ্য খালায় অসামা খাইয়া ও কাইজা করিল এই শাখা সিঁদুর মাখাইয়া হ্যাঁ বড় নিজে তো प्रसाद रक्षाया पूजा तो खलायानो सिनी पारानि केयर इभेन पाराव खरकसा रुगी इंखा कोनो चिकित्सा खाइनानि बागै चौधरी नेहारो मिटिं खाइमा पर्यन्त बर बयकट खाइ अब हाय आं बुक्तो रुगी ओं इभेन सिनी गुरुदेव शान्तिकालिनी शिष्य गुरुदेव शान्तिकालिनोबो कवि बुथार जाखा এবং अब এই যিনি বিশ্বদেব বর্মা এককালো টিএসএফনি জাদ্রাল কর্মী নেতা দংমানি এবং টিউজেসনি ফুটবাসাওই যিনি জম্পুজলানি যে কাসাম সুরেন্দ্র দেববর্মা পর্যন্ত নেছেনিব এমডিসি অংখা অমাহাই খরচা বড় রাজনীতিও বিতৃষ্ণা আঙ্গৈ ও সন্ন্যাস নাখা সন্ন্যাস ইংখা মনোবো কবি বুথার জাখা এবং আনো आं सचिन बोलै आनो बुखा तामनि बागै जे आंनि बाबु थैमानि अब आं कीर्तन बाय श्राद्ध खालामगोन चिनिंखा चिनि सुसु बरासि वैष्णव बंश ओमफ्राय कृष्णखौबो खाया नांगौ भजन खाया नांगौ कीर्तन खाया नांगौ आमाखे खालामनानै बर' आं बुखा এবং চিনি জম্পুজলা এলাকাও বেশিদিন বালুয়াখাও সঞ্জীব দেববর্মা হয়তো এটাও এসডিএম বনিছে দাইবারঙ্গা খ্রিস্টান সালসা আনো ফোন খাইকা যে আরে সচিন বাবু নং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তামজন সংজাখন যাবে ছোটখাটো পথা নং ফাইদে মিটিং tambagiba ke phage khanawa thang kami thi thangai tamunuka bo chini para elakani sompuijala elakani joto chachiam grupni secretary ro aro taja khobor ro ngai ei chini nokoro muslim dharma khaine ro abo yang moharam side ni na bo to baro na हिंदू खबर करे आं साइकेल थांगा शेष पर्यन्त नगाना तमाल हाने कलनि राय मंगल पदन
এই লেখা জমাতিয়ানিफ्राय जोंना प्रतिनिधि थाङो যখন বল সভা পরিচালনা থাকে ডিএম আসবি দङ মিটিং आं मिटिंनि मूल एजेंडा का बयस अल्प माखाया ड्राग्स आवरनि निरु ओंखाय बपैलानो साका क्रिस्टियान टीबीसी थामबनो त्रिपुरा बाप्टिस्ट क्रिस्टियान यूनियननि सेक्रेटारि बनो कक्सा Osaka itu boyos kayak sekaya karena sertifikat now isya boyos ni sertifikat age proof kaisa sengkai leyo seng amtri minority age no sengkaya engkai ungong engkai tam saka je kaiman bepar engkai drugs ni bepar engkai saka tamo tabung serero bunga bangkok hasilkan paisa engkai turun sarka turuk ni je muslim धर्म ni प्रतिनिधि को सका माइनॉरिटी कया यार पर पाइखान कनो एसडीएम सभा तो परिचालन खायो डीएम आसो तंगुस खानो सिबाय जला दिया हाय के यासरेंगो ओ हिन्दू बुखर के तंगुसा फागे बिया सानिता बुनु खाय फना आइ खताबु बरम गनां फमु कक सानाय हाय कक सानाय अन्ते निसा आनो हंगाय Oh, hindi mo masatong mo sa atin sa pagkala. Hingga ang kuya saka manoniya dia sa saya ba beriba. Ako ni sini zampujo la blog area sampot ke sampot dia to ya na. Sini mo zampujo la blog area angkai Hindu dusito elaka mai eko sanaton धर्म orang kaban orang sodi मीटिंग खाना मिके धर्मीय भावे नुंखा अन्य भावे नुंखा क्लास क्लब राजनीतिक पार्टी टाटी नुंखे आलादा कम काम धर्मीय भावे जेहेतु नुंखा अपनी प्रत्येक पारानी सासिया सेक्रेटारी नो आपने नुंगी तो थे मंखा पारानी मुंगी हिस्सा आसन देशो बरेगी वो देशा हम आके हां देशो सा बरेगी पारा सा बरेगी सा कैसे है आपने ओ सेक्रेटरी मन तो मानो के आर्मी चौधरी खान दो के तम को पारखनो के तम खबर लिया के तिनरो जमाते हदा करो तम मल सम हदा करो तम काइते रान खो उमाय हदा करो तम बरनमर तंग तो या आं ओ तिनि मीटिंग आं मानिबिया যদি আপনি ধর্মীয় ভাবে মিটিং না খাই আর প্রত্যেকটা পারানি চৌধুরী হলো যেমন প্রত্যেকটা सासियान गुरु नि सेक्रेटारि को खाइ माने बेला हाम या गो वेलकम खाइ किन्तु सिनि चौधरी रो खतन खबर मा यांग न खबर येबा खाइरो बुंनाय जा गायरा नि कैसा अपन खाजा कमन क्लियर है सा गुबुनि द फबाय टुडे एसटी नि रासा गुबुनि द पाय एससी रो काजे थाका इसा सकको सगंगो खामानि एसटी फेसिलिटी नि कोन बखाते अबो बाहाय जों तो अब दरबार खाइनो दं आंनि जों खाइनो दं 근데 뭐 पत्र पत्रिकारावनो खोना अब হয়তো জনজাতি মোর্চা নিয়া নিমানো কিন্তু এসটি নি হইতে আপনি মুভমেন্ট নি দङ এবং কোন কোন জায়গা কেসিংই বনি প্রমোশন পর্যন্ত বাতিল হল अब हाय তো अब তো नेक्स्ट पदक्षेप निश्चय ना जनजाति मोर्चा निश्चय ना होनो आरो जनजाति मोर्चानि सदस्यया Sir, nung saga tiba-tiba sunatan dormo, robat, ha, nakorong kurung hunay ke, tabung ni tiba-tiba ni kau janung jang mani Saraswati, Kali, Loki, Bishakarma, am harong tu mutai ri dong ayo. Hingga am harong ki tiba-tiba ni sunatan ada khobza, eba nung saga dia saga juri makanya ni mana kajian ni saga juri ki tiba-tiba ni sunatan ni kau jantung tu. तो आसाई भाइफोरनि सिमिनो गायजा खांके आम आइखन गानि फाइमोन नो के अब तो सनातन निनो गायसा रायजा अब गायसा जातिनि একটা পরিচয় বং গায়জাক বরি नि একটা आइडेंटिटी नो हां के त क्रिस्टियान थांगा के गायजाक बरि कोन आइडेंटिटी गायजाक सिजाया सिलाव सिजाया
abo abo hain sang tabungni ngoni educated society o nukjago bangla bo sunu borok rok bo buri rok lekha pura gunang je rok service work khayo borok bo sago chuni yakari rikha a jagao phayoi tipra sarok tipra jug rok sago chuni ki kanal compulsory dang mano ani angkok samane abo bai nin prosto milia angkok samane ka जोंनो बाइक खायो माखाया फोर्स खायमान आबन जुदा बो खातमै थांमाने आबन जुदा आबन बने बिचार बमान आबनि बुसं बिचार माने अवश्य मैडम कैसा क्वेश्चन आन दङ जे नरक 25 तारिखो जे रैली खालायना थां दङ बा लुकुथुम पाना खालायना थां दङ आरो अ बरफ फाइटानि तुमुं जदि केबो जदि लामा कासुका ता फाइदिं का आबनि उखलगनर बुबहाय याफिर रमनाय takuk do ang asung sawani musu sung kebu bai walai wani thanya kebu bai kena nangwani bo thanya jung to je borok je do phani borok phane nijeni culture no hajago nijeni tradition no hajago nijeni riti riwaj no hajago bo sakni riti riwaj no rokhani bagai phaya muchukha hongke jotonu phai jung oro phai kuthung lainai tei kok salainai तुमुं o bisingo phano jodi se kebu lama ka sokha ba rompre sokre ngha hongke jung afana jung walaya bo thangya bulaiwa bo thangya toklaya ni bo thangya jung shanti ba be ne kachang bai ne ureli no khainai jung bono koya ni thangnai bono buwa bo thangya toga bo thangya jung kachang kino ureli no khaya ni muchugo and jokto no त्रिपुरा हास्तेनि जोतो चिनी जनजाति ताखु बुकुरंना आंकोयानि बुमुचुगु बखाबायना फायदि एन केबुनि लामा कासवा बता थांदि रफ्रे सफ्रे बो अंगानि ता थांदि मैडम कैसे सुम हासिनि को नु हिसाब थिरो या को एसटी क्रिश्चियन दो तामो फेसिलिटी नाय दं आबुन प्रूफ दे तमा चिनोर झारखंड नि तंगु केरला नि तंगु उत्तराखंड रंग नि तंगु ना दा मैडम ओ हाथ जो तो भाई o haste ni bagai jeng tabok list nawi tong jeng tabok report roya ko jeng bat list nawi tong first ka jeng o bharat ha kotorni nagorik o bharat ha kotorni je dharma je sanskriti je parampara as a indian citizen omani rokha khaya ni bo chini ni daitto ते ओ हास्ते नि जनजाति अंगै जे चिनी सनातनी धर्म संस्कृति तंगु बनो बाचगानिबो चिनी ने रेस्पॉन्सिबिलिटी चिनी ने दायित्व ओ बिसिङो जदिसे नों प्रश्न खायका जे चिनी बोरै कायजा बरक रबो बाला रकाउ सिन्दुर रखुलो अमनबो कायसा प्रश्न नों खायका ते कायसा प्रश्न खायका जों सरस्वती दुर्गा बा मूर्ति पूजा खाय सावानि थांका हंके चिनी सनातनी धर्म बुकुं बारा निर्चो खाता जों तो किसा प्रकृति नि पूजा खायो जों तैनि बो खायो वानो बो खायो हाथाइ न बो खायो नगबार न बो खायो अंके ओ सरस्वती मूर्ति बा दुर्गा मूर्ति बोले त माबाय सना जाखा अंके ओ नमोजिस न मुजु कपिस जों जे पंचतत्व बाय सना जाक चिनि साक एन जों बननो पूजा खायो बननो ताबक जरावै माने वै खायो ओके ओ बिसिङो जे पंचतत्व बै सनाजक जे मूर्ति रो आखमरो अंगै तंखा बमो तो जार विश्वास अमा तमासे हनाय वानसानि मताय अमा बिहारीनि मताय अमा यूपीनि मताय होया आंनि सनातनी धर्मनि रीति रिवाज परम्परा न रेस्पेक्ट रवो बखाबायनो रवो एन बनो आं बखावनो तयै दं आंनि न रेस्पेक्ट रवो हानि बगे आं बुनि नबो रेस्पेक्ट रवो इवन आं ख्रिस्टान धर्मनि जे रीति रिवाज नियम कानुन दं आं बनबो रेस्पेक्ट रवो कायसानि क्लियर क जे बरक साकनि धर्म न हाजागो साकनि संस्कृति न हाजागो साकनि परम्परा न हाजागो ओ बरक न बनि नबो हाजागो जे बरक साकनि न रेस्पेक्ट रया बकिं न रेस्पेक्ट रया मैडम कैसा समूह खासिं सारजे सामाने त्रिपुरा हास्ते तो ख्रिस्टान रो कोनो जायगा केबो के 8% के 3% ओवरऑल त्रिपुरा वो ख्रिस्टान रोकनि एकटा संख्या दङ 1,60,000 नि किसे गोबां त्रिपुरा हास्तेयाव तो गोबां कुकनो हिन्दु
हिंदुनि माने हिंदुनो मानिनाय रखम दङ ओंके तामोनि बागै हिंदुनो माने 1,60,000 जे ख्रिस्टियान रक जे त्रिपुरा दंनाय रक हिंदू रक तो गोबां मान दङ 40 लाख नि बिसिङाव ओंके बरक तो कुनु दिनो ख्रिस्टियान रक तो कुनु दिनो हिंदू न कुनु बाबे खाइमानिया ओंके आबन बागै तामोनि बागै माने अब हाइके तिनि 25 जे डिसेम्बर अब हाइके नरकनि एक मुभमेन्ट खाइनानि ना गुबै गुबै दा नरकनि जे आ जे अमो ताम होननाय सनातन बा हिंदू रकनि जे बरक नरनानि बा नरखा अब हाय बहाय फिरंमो जों ख्रिस्टान रंनो नरानि थाया The previous question that the lady was asking, if you can translate in English, क्योंकि वो शायद क्लियर नहीं हुआ। आपने पूछा कि कोई तिप्रासा अगर सरस्वती लक्ष्मी जी को भी पूछते हैं ऐसा बोला है मैंने। हाँ, पूछते हैं तो उनका भी डिलीट होगा क्या, यही सवाल है? नहीं, ऐसा नहीं पूछा मैंने ये पूछा कि सर ने बोला कि तिप्रासा सनातन धर्म को मानते हैं, जैसे कि पानी, नदी, मिट्टी, हवा इसको पूछते हैं। तो मानती हो कि तिप्रासा ये सनातन धर्म में आता है, ये सब कल्चर में आता है। अभी रिसेंटली जितना भी तिप्रासा कल्चर में तिप्रासा सनातन धर्म में प्रतीक पूजा नहीं होता, ये सब जानते हैं। तो अभी जो तिप्रासा के कल्चर में जो मूर्ति पूजा हो रहा है, जैसे सरस्वती लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, विश्वकर्मा पूजा, इन सबको आप सनातन धर्म में मानते हैं क्या, ये पूछा था मैंने मैम। अच्छा, ये सनातन धर्म में आता है कि ये पूछा था मैंने। क्योंकि हम सनातन धर्म के तरफ से नहीं है यहाँ पर, हम जनजाति के तरफ से है। और लाउडली बोलता हूँ, सुन जाएंगे आपको। हम सनातन धर्म के तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया है, हम जनजाति के तरफ से, मैं खुद एक जनजाति हूँ। सनातन धर्म की बात डिस्कशन हुआ। आपने अगर भाषा समझते होते तो आप सब समझ गए होते। उन लोगों ने क्या कहा था सर मैडम ने? ठीक है सर, यहाँ पे धर्म के ही बारे में बात कर रहा है, वो धर्म की ही बात हो रहा है यहाँ पे। क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो मुझे थोड़ा, मैं अभी 2 ही दिन आया हूँ त्रिपुरा में, पूरा भारत में घूम रहा हूँ। हम जनजाति के लिए हम काम करते हैं। मैं खुद एक जनजाति समाज से आता हूँ। हमारा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा यह है, हमें डीलिस्टिंग करना है। किनको करना है वो मैडम ने अच्छी तरह बताया। दोबारा मैं बताता हूँ हिंदी में, ऐसे जनजाति जो अपने धर्म, भाषा, संस्कृति, परंपरा को छोड़ दिया है किसी वजह से, वो धर्म परिवर्तन करके या ऐसे ही छोड़ दिया, तो भी उसको डीलिस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हमें संविधान ने आर्टिकल 342 में हमारे कस्टमरी लॉज, हमारे डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, कल्चर, कस्टम, रिचुअल्स को लेकर दिए हैं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एसटी स्टेटस दिया है। हर ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, आपको ये पता होगा। हर ट्राइब इज नॉट शेड्यूल्ड ट्राइब। Certain people are scheduled. That's why they are called scheduled tribe. In Assam, please come there. You will see 6 tribes are still struggling to get ST status. तो ST status किसको मिलता है? जिसका distinctive language है, culture है, dialects है, लिखित अलिखित, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, फिर आइसोलेशन है, खुद का कस्टमरी लॉस है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें ST status दिया हुआ है। कोई बंदा अगर वो कन्वर्ट होता है, स्पेशली क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में अगर जब कन्वर्ट होता है, वहां उनके धर्म में ये प्रोविजन ही नहीं है कि अपने पूर्वज का जो परंपरा है उसको पालन करें। दूसरा, आपने कहा कि सरस्वती लक्ष्मी को मानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे जनजाति भाई आपको मिलेंगे, वो दूसरे धर्म में जाते हुए भी अपने परंपरा को नहीं भूले। परंपरा किसको कहेंगे? जन्म से विवाह मृत्यु तक जो नियम करते हैं उसको अपने जनजाति तरीके से पालते हैं। वो क्रिश्चियन होने से भी वो डिलीट नहीं होगा अगर वो मानते हैं। हम डिमांड कर रहे हैं, अगर मेरा मैं जमातिया हूँ, मैं मिसिंग हूँ, वो आदमी मिसिंग का कोई भी कल्चर नहीं मानते, कोई भी परंपरा को नहीं मानते, क्या उस आदमी को हमारे समाज में मिले हुए अधिकार को देना चाहिए? हमारा सवाल इतना है। और 25 को हम क्यों कर रहे हैं, इसको थोड़ा बहुत हमें भी अफसोस है। उस दिन किसी का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन हमारा जो भी सुविधा बनी, जो भी हमारा साधन हुए, क्योंकि कितने सारे लोग, वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 50,000 पीपल। असम में मैंने लीड किया, वो 65,000 पीपल की, नॉट ओनली 126 ट्राइब से आए हैं। राजस्थान 1 लाख लोग आए, झारखंड में आए, हर जगह पे आए। और ये इशू जो है सिर्फ त्रिपुरा का नहीं है मैडम, ये पूरा इशू पूरा भारत का है। हम सिर्फ 10 करोड़ जनजाति है, तो 10 करोड़ जनजाति में से रोज अगर 3 आदमी कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारा संस्कृति परंपरा को कौन बचाएगा? इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए।
और वो सिर्फ हो सकता है जो कार्तिक उरांव जी ने 1967-70 में पार्लियामेंट में जेसीपी फोर्स करके बनवाए, वहां पे एक रिपोर्ट दाखिल करवाया। उस रिपोर्ट के मुताबिक हम ये आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे ऐसा नहीं लगता कोई भी जनजाति अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति को बचाना नहीं चाहती। एक भाई ने पूछा कि सीट कब हो जाएगा। अगर हमें सीट ही चाहिए तो हम भाषा, धर्म सब कुछ छोड़ देते हैं, बेच देते हैं उसको, और ज्यादा सीट आ जाएगी। तो हमको नहीं लगता है कि हम एक एमएलए सीट के चक्कर में अपने आइडेंटिटी को खोए। वो भी वो आइडेंटिटी, माय ओरिजिनल आइडेंटिटी विद डिग्निटी। मेरा ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या? बीइंग मिसिंग, मैं मिसिंग भाषा मेरी ओरिजिनल भाषा है, मिसिंग संस्कृति मेरा ओरिजिनल भाषा है। उसी तरह जमातिया का भी है। जिन लोगों को ओरिजिनल आइडेंटिटी पसंद है ये आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, और जिनको नहीं पसंद है वो तो ऑलरेडी जा चुके हैं। और जो जहां गए हैं वहां जो भी प्रोविजन है, अगर वो क्रिश्चियनिटी में गए हैं, वी रिक्वेस्ट देम एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट। आपके लिए वहां पे संविधान में माइनॉरिटी का प्रोविजन रखा हुआ है, वो आप ग्रहण करिए। अगर आपको एसटी चाहिए वापस आइए। दोनों लेना आपको नहीं लगता ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? नरकनो विशेषकर चिनी बरक अर्थनाय रक बेलाई के नरकनो माने आंखा कांगिया फारो अनेक दिन पर नरक बायदिनो मालाय लायफैका बेलाई के खाखसंखा ताई तो गतम थका एक्चुअली ताबुक तो तामनाय मीडिया जुग आउन बागै आं सरासरि तो बरक न आं बंग कोक्ति खनाय नरक बिसिन फैनो आं खोनाखा जनजाति सुरक्षा मंच होनाय ताई बरक जेता एसटी रकनि जेता तामनाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे सानै बरक जे माने तामनाय आंदोलन फाइनाल बागै बरक जे प्रेस मिट दखलायलाय माने ताई बरक जे कक सालाय दंलाय माने आबो आं नुखा फियाबा तामनाय आंनि जेता मतेव बरक आं मैथो मानता दिनै बरम गोनां एमएलए दारामपद जमातिया खायसे सामानि दङ जेखुनु समायफोर बनिखौबो जों सुदु लेखा फरायै सिमानि आवबो होया जों सिजाकना नांनाय ताई रोंजाकना नांनाय होननाय गाबुं हांगांगे तांनाय नेचारेल नलेज ता अनमुलान नेचारेल नलेज बं थाने आं नुबियाता बरक जे एसटी न दा तर्जाको ना तिप्रासा बखरका तिप्रासा हिसाबै दा पंसो ना बत खरका तिप्रासा एसटी हिसाबै दा पंसो आबो कचानी बरक न तो यही माने कन्फ्यूज ताई बरक जेता तमंग सामंग वान सुकमंग आं नायले माने तामनाय बरकाबो जतन मकल नुबि हायमान साय काना हायका कारण तांनि नमाले आव तिप्राहाव 1949 नि 15 अक्टोबर भारत मार जारमानी यागुलो अखानि इंडिजिनास पीपल जों तिप्रासा से मेन हांगे कपर जों दिप्राय बंखा ताबुक जों जेता इंडिया मार जारमानी यागुलो इंडियन सिटीजन हिसाब ताबुक चिनी कल्चर शुद्ध कल्चर या चिनी आइडेंटिटी से चिनी क्राइसिस आवने बागै चिनी आइडेंटिटी न जों तामनाय सिकुट खालायनायनि बागै जों कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नांगौ गावनि बागै कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बोलते चिनी तामनाय कल्चर इकोनॉमी ताई मिनी एजुकेशन एस इंडियन सिटीजन हिसाब जों जे थाङै दंगानि बागै आबो चिनी ताबुक जों माने तामनायाबो खूब रिक्स दं क्राइसिस दं आवनि बागै चिनी हानि इंटेलेक्चुअल लग बा चिनी हानि बर जों जतन चिनी आइडेंटिटी माने सेफगार्डनि बागै चिनी इंडियन सिटीजन हिसाब चिनी
kaham citizen ngai tongai bagai chini kaisa tabuk tamai constitutional chang tabuk tamai kaisa solution ba chini tamai safeguard now abno toi jang jara tripura hawo intellectual tongai ro jasa party phan khaitam jani ja level jani ja system abo sanai tong gang nai ne mane boro bahanya constitutional solution chana keba bongna constitutional solution gang kai common ni constitutional solution tabung nai nai di borok je sawo jata tam nai kini riti niti bibangna komar baikya Christian dong ni bising pai actually Tripura wo যদি সে ত্রিপুরা খ্রিস্টান নং হাং কাই তিনি যে ও যে কয়েকজন কক সানাই রাও বরক তাইবো কমই থাকাবো খ্রিস্টান রংমান বিসিং তৈছে আং দাবি খাইনাই বরক অসুবিধাতে নকল নুগিয়া ফোনা বরক কামনা অসুবিধাতে কক সানাই তিনি সুযোগ মান আবু কানি এটা বুঝি মানি তাহাইছে কারণ পাঙি নিতাবু যে রিসাব ফাংলাই কমাইয়া additional result khai narak mani pesone ba practical je tui mani pe ulogo nang kai ekmatra abu Christian rok abu ke dabi khai manga karon naidi 16 isimi abu to hangsarai kintu aibona 65 66 ni simi kang kai 66 rok ang sambo to 4 বছর rok khana kai jawang kang motamoti sio আর যারা দিশা মানে বাহিবান করাই আপনি পরে তামনাই 17 18 খা আফরো আঙ্গা দিশানাং বড় রকনি বাচ্চিনি বড় রকনি পত্রা ফাঞ্জাক নকিয়া হইছে রিংনাই বড় আফরো আদিংনাই বড় বনকিয়া যতনাও 3 বার 9 হাত দিংনাই আউমান কানবায়ো কেবল যদি সে বাই চান্স মাসো মুসু রিংনাই বড় কানখা একে বমস মনে যাচ্ছে না হইছে এইলো সিচুয়েশন abo poriskar khasioi nukmani gang kai tabo gonchide 80 rogono 1980 rogono abo haita haise nge tabo gonchide tripurawo বিশেষ kai kok borok sanai da Christian nanga 17 ismi nge 10 বছরে মাথায় যখন তে 84 85 afro gang kai মোটামুটি আগই হইকে রিংনাই borok বিশা আবরক ববতো ইংগাং কাই যে গির্জা থাংনাই রক বরক না তামনাই রিংনাই রিসা ব্যবহার খায়ো এবং আবো হেকে কানলাইতে নো তিনিও হাঙ্গাং কাই जों ফুল চিনি তামনাই আবনো जों মানে তামনাই ইমপ্লিমেন্ট খাইমাই না ফনা 80-90% ले जों আবনো ইমপ্লিমেন্ট খাই ইউজ খাই দং হাই দা জাগাও যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ রঙে আরো 0% বন বরংই তামনাই বরংই অ্যাচিভমেন্ট করিয়া যাগো এবং বড় দাবি বখলাই মাংলা তাবুরন চিদাং সিনেমান বিসিং জায়গা কয়েকজন দङ যিনি তামনাই সচিন বাবু সচিন কলয় ববাই তাগিন সিমি সিনলাयो বকাইসা এনজিও রান ফাই দङ স্কুল শ্রী গৌরাঙ্গ সেবাশ্রম হাই স্কুল Bonaro chini scheme ni rang 20 lakhs changborong ro rakha piawa bunche sarang nok ham thamjak changbong na nugia ebong tamnai borok no kefon chubonai kri khota je gang do khorse Christian habo 1985 ang baptist manau nge gori ja borok no nasle na ja Christian do gori ja nasle ho ga kai Christian do gori je tamnai punya hamza yang kagak tiba sam tong yang kagak Sri Gauranga Sebasrom 20 lakh টাকা rang be khamba borong na hamza kin chungro ebong a Sri Gauranga Sebasrom ni tamnai thiure thangai borok bo dofan samang khaichen hai hi chungro je tabogron tilo chini tamnai professor je bonobang koina ni mo chongo bo kaise educated kintu haitana udaram bodo samani hayo bo khobja gya kota rongjak bai sijago piawa kanao mane bo daram bodo no sinwa saimano
কিন্তু আইবনো বব রংজাবাই সিজাগো খবজা গিয়া তাঙ্গি হিঙ্গাং গাং তাই কারণ এসটি ন খ্রিস্টান রং এসটি বাতিল খাইদেনি গাং তাই তাবুক যে 20 সিট দङ দ বাতিল নং খাতা খ্রিস্টান রং বাতিল খাইজা কোনো প্রবলেম করে বাতিল নং খা আপনাকে এসটি সিট বসক নাইদা বড় যে সাও মানে এসটি সিট ইম্পর্টেন্ট ya চিনি কালচার সে ইম্পর্টেন্ট গা কালচার লে না খ্রিস্টান রং রাখা খাইছে নাঙারি সে তো ফিও yang ganga Kristen dok du raka klayang ganga borok dori sabuno reserve klahan hai tamai practical kanai sumoi tak yang ganga abu so borok saimang lakhana gam bag bobo hai culture no bobo hai jeta tamnai society ni system no borok tamnai reserve khanya ni bagai wansuka abo angai nei mane abo kono bongnawo palawo khobja geta hai pala khobja ge tabuk de bongi o abunu samungo nung saka thasino de bongabo dok khana sokomona ni lama dok khana sokomona ni lama sebor ki dongpe oro no ni bukhati kunu kopi ba kunu taga ya aba hi bangma lama to tongo kunu khanya de tamlu sananya no na actually tamnai abunu tu protibat khanya poko gya ebong India o democracy country oboro khlaimana কিন্তু এখন বড় সকমনা বন্ধ সকমই মে এটা হইছে খ্রিস্টান রং নব তাই যে তাবো ও যে না নাই মারক নব কারণ তানি নেবং নি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বরক নাই সকমনা নাঙা কম সাব গান বাগে বরং থাং তিনি বুং রে নামু সঙ্গ বরং কা জনজাতি দংশ মঞ্চছে এবং গাং বিচিং বরং বুং রে না নাং হসুতা borok ni jodi se kubui ke borok tipra sangi dong hangkang kai awu to mane hangke saya tamke o jagawani ka question ini nijini culture ba nijini identity nai jeta sao chini bukuk hoito hamjokpan humchi nai karon boni bihi bosarong nang sino aditya jamatia boni jeta sosor hangkang kai daraton jamatia bono chini first गुवाहाटीआव कायसा प्रार्थन प्लांगै व्यवस्था खालायै माने आजागा बो एस्टाब्लिश संनाय हिसे आबनि बागै तिनि बर' रंनि बिथिङाव बिजनेसमेन नि बिथिङाव गांगे रतन जमातिया कायसा माने एग्जाम्पल एबं बो कायसा सरंजाकनाय एबं बन थानि एक्सपीरियंस दङ एबं आबो बो कायसा सिनि इतिहास हिसे जे बनि बुफायनि बुसाव लांखा आदित्य जमातिया आं जे समयव हिउमेन राइट्स अर्गानाइजेशन फ्राय दङ सम्मता 94 Silang roko onek semuanya malayo seng tanggang notice ni meeting roko. Anda borok kaham. Ia bokajak, borjak, angu sangan nung mani boni jata YouTube ba barong ni channel lo nata baba hike kai. Boni vise culture no mane tamnai abuna tamnai boni vise tuya. Karan bokhro se Hindu hui dong hanggang ke boni kepala single dong ana. Hanggang ke বসাও নি বাগৈ মানে তাহনাই কালচার রক্ষা খালাইনাय সৈনাया বনি निजिनि न बादोय दा बनि न बो कालचार रक्षा खालायनाय आबो आंसिया आंनि माले बखरखै हिन्दु नि दं हांगांके बनि कपालाव सिंगल दंगाना गाबनि बागै आबो बाहाय सैनाया हांगांके आबोनि बागै न आबो ताहनाय बंनाबो के पॉलिटिक्स खालायनायनि बागै दा बा कुनो एकटा बखलबो केबोनि मदद बा केबो रांलै बा आबो हायके दा खाय दं आंगाबो न साइमानया तबे बनि जिसे tamnai khorosai Hindu haya hai boni chehara boni tongmong boni jeta culture ga jaga bosai tongo je tamnai chini Hindu dharma no ba chini Kristi sanskriti no changro khama khlainai ne je boni jeta bono nai ne mane boni je khaya hangkang kai abu ki tamnai bo Hindu jok boroi ba bo Hindu bono support khaina bo Hindu ni bagai bora abu hai kok sai tong ang mane tamnai ang saimia tamong hangkang obo hai hangkang kai ang বিশ্বাস খাইও যারা হিন্দু তঙাই কাইজাক ব্রে রক বন রিফিউজি তকান কারণ তাঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে সিম্বল হলো নঙ্কা তাঙ্গে সিম্বল ফুইয়া নাই কারণ আবো ধর্মনি এগেন্স বা কালচারনি এগেন্স বখাই দংলে বা বতঙি দংলে গান বনসে সমাজ বসিনা লাগ অবহাইতা আঙ্কা তাবো যে নং সামানি মেন যে তাবো গ্রম চিলি মানে কুবন দফানি চেহারা কুবনটা অবহাই ইনকে বড় এস্টে ফ্যাসিলিটিস নাই তঙ গাঙ্গাঙ্কাই আজাগা বিভিন্ন কারণ দङ এক সময় তাবুগ্রাম ছিল সচিন বাবু সচিন কলাই মাস্টার বট আউ রিটায়ারমেন্ট
বয়াফুরো সাকা যে তামনাই ST ফেসিলিটিস যে গোबां বাতিল लेंखा অফিসিয়াল প্রসিডিউর চলি দङ কিন্তু হাইবেন ব ডিটেল সাইমান লিया एक्चुअली अब एक समय TSF TGS नि मुभमेंट दङमानि যারা মানে তামনাই টিপ্রাসায়া ST नि साइ মানে ফেসিলিটিস নাই দङनाय বরকনাও ST नि থেকে ফেসিলিটিস বাতিল না খায়নাय আবুকে লস করহন্তা আবু চিনে বিশাল বড় দङ একা আর দাবিনা মানে আজ যে লস্কর কমিউনিটি আগে খরচা ডাক নাম মানে নামে ডাক্তার দङ দিলীপ দেববর্মা নাই বসনি বন নাও হইয়াং দশমী গাটো গা দিলীপ দেববর্মা দেববর্মা মানে ফেসিলিটিস নাই ডক্টর ফেসিলিটি মানে ডক্টর করিব এই ডক্টর চাকরি মানে প্রমোশন লংখা লাস্ট পর্যন্ত ব চাকরি থাঙ্গানি সাকাং ST ফেসিলিটিস বাতিল লংখা গাবং হাঙ্গাঙ্গাঙ্গাই ফার্স্ট যেটা TGS TSN नि आंदोलन बाय आबाय केखलाय गाबोनि परे जे लस्कर दङानि बिबां नकबं जेते खरचा बहयतो बाक्सा केस चलि दङ हि माने आबो सामनि केस ब साना नायसेनिया ताबुरं जेते खरचा दङ बिक्रमजीत देबबर्मा अंडर सेक्रेटारी त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जे बनि दादा खरचा दङ दादा आसल दादाया बनि आत्तिय गाबो हायके खाय बनिबो केस चलिखा केस चलि माने परे गांगांगाय ब ST पुप खायमान लिया आबनि परे हांगांगांगाय ट्राइबल वेलफेयर नि থেকে বাবা অবা হাইকে খাই কোটো বজিতি লিয়া গাঙ্গা বা হাইকে খাই বনা অদার মানে পরে আব মানে হ্যাঙ্গিং হাইনি দङ গাঙ্গা আজ পর্যন্ত আব অ্যাকশন হইয়াকো গাবু হাঙ্কে এট প্রেজেন্ট যে কেস চলি দङ মানিতা যে তাবু রন সিদি বাক্সা তাবু রন সিদি अब हाइके खाइनो तिब्रा जुग बाइका जगै बाक्सा बा तिब्रा जुग रक ताबो ग्रम सिदि चिनि जेता बरर वानजोंनो नानाय दङ गागा वानजोंनो नानाय दङ हांगांगांगाय हयतो चला जुदि जे तिब्रा सानि दङ हांगांगांगाय बनि बसाले तिब्रा सान मासै जेमन देबरमानि दङ हांगे देबरम मासैनाय बिहि वानजों फाना गागा ताबो रम सिदि कलयनि दङ हांगांगाय चला बकलयनि मासैनाय ताबो रम सिदि नि रियां फाना Pero wanjung na dong hang ka bodi yang masane abrole as per constitution rules mote borok abo ST facilities manin tongai keba jodi se bori beka jagi thangka ngang kai ba bori ka jagi thangka wan thabai ngang kai abo sale botai debron abari yang abai ke sunyan kuno scope pre ramle ga abuni bosale abai ke ST facilities manin manja na actually abo to bumani title bai to tabu su gara ching tribura to practice nge to be megalo yo solio megalong ha ga bori ni टाइटल बाय मासके तावरन चले आंफना बा तावरन चले चिनि बरर कयजना तामनाय मेघालय गारो रगयका जंगाय दं केबा बरक बुखानि टाइटल सिया बुमान टाइटल गान बागै आ जागो हांगांगांगाय मेघालय आबाहि प्रेक्टिस नै दं लेकिनरो तो ताबु सुजरा बंग आबो हाजे प्रेक्टिस खायमानि बा आबो नयाको आबो हागे बरनि कास्टमारि ल बाय खलाय आबो एडजस्ट खलाय बर आबाय के खाय ताबु सुजराव बीजेपी पार्टी नि बिसिङो हिंदू बीजेपी एके ख्रिस्टान बीजेपी हनै ताबुसु जरा कोनो क खसायाको एबं आबनो तो इसाबो सालायाको आबो कोनो एक्शन रिएक्शन बकलैखौ आउन बागै पार्टी जुदि से बीजेपी खलाय दं हागे बीजेपी खायसे तावरन से आं बिजिं देबरमा बीजेपी पार्टी खलायो गांगांगाय आं बीजेपी पार्टी नि खरकसा मेम्बार खायसे गा जागाव आं माने तामनाय ख्रिस्टान बीजेपी बा दारामबद हिंदू बीजेपी आबाहाय कोनो अ जागाव आबाहाय परिबेस बा आबाहाय कक बा आबाहाय कोनो कासाया जेता गायसा हांगांगांकाय बाक्सा सावो म बीजेपी नि साल हनाय ताबुसु जरावले आं नुगियाखो अम कोनो बीजेपी नि साया मा बीजेपी पार्टी अ जागा कोनो माने तामनाय बरकनि जेता आंदोलन बाय কোনো মানে তামনাই যোগাযোগ করা না আবু তো আলাদা ব্যাপার তাবুলাম শুধু আং খরচা খ্রিস্টান বিজেপি বা আং বিজেপি সমর্থন খাই দিবা গাঙ্গাই তাবু দারামপদ হিন্দু বিজেপি গাবু তো দারামপদ নেই বনি MLA বা পার্টি আলাদা কংখা হেদা MLA বা পার্টি আবো আলাদা কংখাং তাও মনে ব্যক্তিগত বজি ধর্ম খাই তো মনে আবো আলাদা যেটা বলেন যে বজি সাই তো মনে আবো আলাদা কাহিব না
bot party ni hini saya ko lang khoraksa BJP party ni ngai BJP ni ngai BJP ni kok sau ni saya ko le bo khoraksa MLA abu to BJP ni kacha party ni kacha price no heda কিন্তু হাইবলে সামান্য টাকা কাই আজাগো রামপত জমাতি আছে তাছাড়া পার্টিও যদি আবো হাই কোনো মন্তব্য খাতে যে পার্টি নি যারা মুজারাই মানো আ মন্তব্য খালামাবাই তাবো রিঅ্যাকশন রে নাম টাঙ্গাই দङ নর যত ওয়ান মেরো যে পার্টি তো কিছু লোক ইলেকশন রে মানে পার্টি সাপোর্ট তো হায়া পার্টি সাপোর্ট দङ আবো হায়া কারণ তাং হিন্দি আবনি বাগে পার্টি সাপোর্ট দङ হাঙ্গাই তো পার্টি বন সাপোর্ট মানে খাইনো মানে বন সমর্থন খাইও হে সাকলাই রেখামলে এটা তাও সুজারে পার্টি সাকলাই রেখাবো এমন আং নিজিবো উসাং রাজীব দাবাই কিনে বিজেপি নে প্রদেশ সভাপতি ব্যাং ও ব্যাপারতে আং বন সংকা আং ক্লিয়ার ভিডিও জানা নাকি বা বন সাকা আং বসাও না তাবুক সুজারা তো সং আব পার্টি তৈ সং আব চিনি কোনো যোগাযোগ করে আপন তৈ সং কোনো মানে তামনাই আপন তৈ সানানি করে গাউনি বাগে যে তাবুক এই সব বড় যে সাইটমাই তাওরাং ছিরে মোতাই রঙে কক কই অ্যাকচুয়ালি আং কনফিউজ দङ তিনি বড় বক্স ক্ষত্রিয় অনেক সিনাই দङ ক্ষত্রিয় গাবি হিন্দু বাই হিন্দু মিলে বা হিন্দু মিলি আবলে তাবু রং ছিরে তাকাছে সনাতন গাও তাকাছে ফিতে কিছু ফেরি খাং হাকে আগে চিনে রং হাকে তাও রং ছিরে ক্ষত্রিয় সমাজনে করে দিবা ও দা দিলীপ সং লায়ন গাঙ্গাঙ্গাই বড়কে বড় হাই বড়নি মানে হিন্দু হলে বড় খাইতং সাউকা বা বজাগা মিললে বজাগা তাম খাইকা আবু উলট মুলট চঙি দং গাবনি বাগে এই জরা বড়নি যেটা দাবি আবংকা যেটা ত্রিপুরাসাদ দং সখলাኛনি কাইসা দাবি এবং ত্রিপুরাসাদ দং সখলাኛনি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বড় সানাই দং আন বাগে আং বড় বানান বহাইনাইয়া হুইয়া রমই মানে অ যে বড়নি যেটা সামংনি থেকে তাহমাই বড়ক উকলো অঞ্চলে ফাইনানি বাগৈ এবং বড়কনি হামজাগমানি বিসংপৈ কুবনি বিসংপৈ কাহামনি বিসংপৈ বড়ক সামং তাঙ্গানি বাগৈ আং বড়ক নকয় নাই 25 তারিখ ডিসেম্বর তৈ কোন কয়জাক নাই করে বড়ক জড়িত না বড়ক ফাইদং খালাইদং আপনা তৈ আংনি কোনো রিঅ্যাকশন না করে ইন্ডিয়া ডেমোক্রেসি কান্ট্রি হ্যাঁ কিন্তু বড়ক আওয়া 25 তারিখ দিনও ফাইও মানে বড়টা কাছানা দংশ খাইনানি বাগৈ তা কাছানা ডিস্টার্ব খাইনানি বাগৈ ফাইলে ga jaga borong ya samne bising pun cija go borong naro busu jarte hamjak mani tam borok age sawa tam nai abo song decision nawo bolte borong nabong ka sarai borong ni ya decision borong ni jeta sal saina mane abong ka pura hinchani jeta activities hoise karon bagi bong aro kun soba hamyai karon bang ni chini tibra saro ba chon christian dok ya mo to chin tamba Chungatam Bible Saba. Nang sakna hamjak tৈ nin takungna hamjak ni. Love your neighbor as you love yourself. Abong ka Christian dong moto haise. Jishu abu je sao. Ebong je tam nai jeta chung tam practical khlaiba. Chung practical khlai borok na hamjak nani. Chung borok na subanani. Chung borok bai tam nai kaham ke tongani. Obviously chini practical. Enggak cuma dari sini hamzak mana, cini jeta tamai borok no bayi no subana ni, abu kering yang kai, bahasa bahasa Kristen tu maya je sudah kau kaje, abang sen Kristen tu asal Kristen ya tu kaje, cuma dari siapa yang nak cari dong yang kai, abang kan asal Kristen tu saya sen konsep ni aku, abu kan konsep Kristen ni saya samanta, kan bagi buat ini posisi di Desember kerja, ane yang boleh tangai, awak ni feedback bang, boleh jolly tangai bahagia, buat kerja enggak kerja enggak. Abu ni betul tak mengai ya, abu borong mana? Enggak abu nanti je yang jatah naik borong no reaction tak kerja hai nanti pun abu kai. Sekarang kasus borok tak ada sini, borok pada apa di borok tak. Kamu tu nanti cari je, kamu tu pada apa di borok nanti borok pada apa di borok enggak? Nah, ada kalau orang masuk pun lagi. Karena jomati ada orang baik ang hasil, ang kerja Kristen. কিন্তু এখানে ও যে 2011 ছিল সঙ্গে এডুকেশন মুভমেন্ট খাইছানে আং মানে তাহে বড় বাই করেন যাক এবং বড় বাই মানে আং মোটামুটি করে বড় বানাই ছিনেও আং গাবনি বাগৈ বড় মানে সামুন কাহাম তাঙ্গাই থানিতা যে আবো তাবু যে আবো হেকে খাই আং আরো জমাতি হদা করে রনি মানে মানে যত নাং নু গিয়া দাও যে তাবরান ছিল চিনে ও কাবা দাসজিন আনছে অকরা গাঙ্গাই ব আগে রকে এক সময় রাই ওখানে খানা দাং খানছে আনি মালে জকরই
কারণ বাকি কোনো সময় বানাবো যদি কইছি তো গাঙ্গাই কলাই লিডার হয়ে আবার ঠিক আছে কারণ কলাই লিডার বিচিং রেকর্ড তং লাইছে সব রাইনি থাকা একে আপনি বাকি বত কেসামো খরচা গিয়া কেতালাও খরচা গিয়া একে আবার কোনো সময় বানাবো দফা কই একে আপনি বাকি আবু যে আমি যেটা বিশ্বাসবান লোক মানে যারা হদা করা হনি তঙে রাও হদানো তুই দিলেই তঙে রাও বড় বড় নাইয়া যে তামনাই অ জায়গা অবহাইকে চিনিতে প্রাসা চিংতে প্রাসা দং সংনানি বাকি 정말 이게 사망당나요? 아무 কোনো সময় পর নাই আবার আমি বিশ্বাস টাঙা হয়েছে এটা অবহাইটা Pakistan masuk ke dalam untuk optik relit dengan ada shorter mungkin apa mau bos murka jika kondisi itu garam tu orang white Christmas itu oh hai pun hai sahaja government mereka permission mana betul kan nggak sana actually nanti sini borong mana sini borong mana manik saha খুব বড় কাহাম হয়তো দীর্ঘদিন পলিটিশিয়ান ফিগারও করে কিন্তু বড় হিসাব কাহাম বলে আং সাইমানো গাঁৱৰ বাবে কারণ গভর্নমেন্টও বিজেপি গভর্নমেন্ট কনস্টিটিউশনে রিকগনাইজ গভর্নমেন্ট হয়েছে এস এ ডেমোক্রেসি সিস্টেম গাঁৱৰ বাবে তাবল গঞ্জে যখন চিফ মিনিস্টার আপনাকে মানিক সাহা তাই বগুড়ায় বিজেপি লিয়ে আসছে তাও চিনি বিকাশ দেববর্মা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার যখন ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বনে অফিসে হব বতাই আফ্রো বিজেপি লিয়ে আছে বঙ্গা কনস্টিটিউশনে কাইসা অ্যাপয়েন্টেড ত্রিপুরা সরকারনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার আবশ্য বনে আইডেন্টিটি কারণ বাকি মানে হিন্দুনি বা খ্রিস্টানি বা জৈনি বা আবার কোনো খবর করে আর জায়গা পার্টি বক করে হয়েছে কারণ বাকি ডেমোক্রেসি কান্ট্রি যে কোনো বরং যদি আবার নাই তো খানখানটায় আবু তোর নানি বাধ্য আবার এই অর্থ যে আবার বিজেপি রগ্ন মানে আবার একে খাই তারপর বরং চিফ মিনিস্টার বনে মদ তঙই বাবা একে খাই বড় এই অর্থ ইয়াতা আবু খাইয়াতা আবার হাই Aku yang saya sampai sekolah waktu itu namanya monitor je kaisa kotor tantang kan. Aku nabi leti baik bukti dan medicine. Kita Kristen, kita Hindu. Apa yang kita selama tu pelai mana tahu tu akor pai sudah aku. Bahaya matang, aku ni busle shopping dah kita hobi no tahu jadi jangan jadi laptop macam ni perang sekamban lo. Apa kaisa tam Hindu Kristen hai versus Hindu Kristen am hai lagi teman. Bawa hai dus kami kalau nukul mana ni aku bahaya. তবে যদি সাবহীন খাঙ্গাঙ্গাঙ্কাই আপনি দায়ী অ জনজাতি ধ্বংস মঞ্চন দায়ী নাই কারণ তুমি দেখছেন খ্রিস্টান রক নাগাত কন্টিনিউ তাবুংনি সিঙে বরক ন বরক কাহামুং দেহিছে বরং বাগৈ ফাস্টিং দङयो সাঙ্গ 3 দিন ছুরি লেখা খ্রিস্টান রক দ আবো তামনাই নিনি মিলন দানি থৈতং হই ছুরি হাইছে মিলন দানি ন বরক হামসামদি বনা কাহাওয়ান সৌরতি তাই বড় নিজে তামনাই তামলান সাকমা বড় কাহামুং দেহিনে সে খ্রিস্টান রক অলরেডি বহক বুক জাতং ছুরি পেকে ক্রিসমাস নি দিন বাবা কেন ছড়ে নাই আউন বাই খ্রিস্টান দ কোনো সময় আপনি ক্রিসমাস নি দিন বা দাল্লা থাতই নাম খরগলা বরংস বরং নি বাগৈ ছুরিছে তংনাই বড় কাম করে ফৈমানি কাম করে খিন বড় নগদ সবইতে মানে যে ছুরি তংনাই বলে যদি আবো হাইনি দং হাং কাং কাই আবো একমাত্র অ জনজাতি ধ্বংস মঞ্চনি মানে তামনাই বরং না বাহাইকে বিশিংতে খেকে খেলে নাই এবং উন্নাকে গথা না বাহাইকে মান এটা কাছে মণিপুরনি ককসাক Actually, Manipuro, যেটা আমি যে সীমানে আবং কা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং কারণ পানি হিন্দি এক সময় কারণ তামনাই মণিপুরি রাও বড় এসটি বুমুং নানা মুসুং জাগিয়া কারণ তামনি এস নর্থ ইস্ট নি বুকুং বারা হিসাব বরক ব যতন সে এসটি ক্যাটাগরি খবজা খাবা বরক ব হাইনা আজরাও বরক ন খবকা কিন্তু এবারে বড় এসটি নি গছি না মুসুং জাগিয়া সং ডেভেলপ দফা নি গছি বড় কা জাগাও তামনাই এসটি নি গছি লিয়া বা এসটি গ্রুপ বড় খবজা লিয়া কিন্তু তাবুং নাই নাই খবর মানে তামনাই এসটি যে তামনাই আ জায়গা খবজা লিয়া নি বাগৈ বড় লসুং জাগাই দংখা বিশেষ করে আ জায়গা তো নি নাগা দङ কুকি দङ गोबां मा ट्राइब दङ হইছে নাগা কুকি বাদে কথা আগে পাবো যে বড়কা আ জায়গাও আন্দোলন খাইকে জন্য এসটি ক্যাটাগরি মা খপ নাই গা জায়গাও আনি মতে কুকি রক আবনো
তা খাইদি হনে বড় আন্দোলন খাইমানি আবু ঠিক নলিয়া কারণ তাং হিনি বড় যদি সে ইন্ডিয়া বর্ণ যদি সে কনস্টিটিউশন এলাও খাই ক্যাং 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 কা ইনখাইতা বড় কাম না কিন্তু হইব না আ জায়গাও কুকিরক আবনো তুই প্রতিবাদ খাইমানি আব সালিয়া আনি মতে ওটা ఇంకా যদি সে আবো হাইকে তামাই যদি সে প্রতিবাদ খাইয়া ক্যাং ক্যাং কা আরো মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং খাই ఇంకా তাও মণিপুরি রক না এসটি ও তা বাদি নেই হানানিব actually borong bo right kari hai karon jodi je Indian constitution allow khoi kyang kan nang tam khoi ma chini bo hanyo hoito dalong community recently bo 18 kha angkang kai phia ba agi angkang kai dalong community borok bo daga bo community na andarong kha kuki community na andar tau gon siri Tripuri community tau devroma community kori khoble recently abono mane ko bo khanya nango কেবল দেবমার গাঙ্কাই ত্রিপুরি কমিউনিটি নিয়ে আন্দার তাও একা হালাম কমিউনিটি আর দেখো কানি মলচম কাইপেং কয়েকটা গ্রুপ খবজাকা হয়েছে এই মহাইতা গাউনি বাকি আবু তো কইয়া তবে অবহিগত নামি দোকান গাঙ্কাই জনজাতি ধ্বংস মন্ত্রণ দায়ী নাই আবুনি বাকি আবু খ্রিস্টান দখন এটা Terutama political ini sinani baru saya tongkatnya, baru kalau RSS dok ini kebaru banyak kita om aja, mau ini sistem om aja dibahas jadi, Aisyah kesan boya non stop sinani bagi, ini kau bahaya lama itu, bahaya sih. Nah, actually abu to thing dong nang sama ni, ang to BJP party kau dong. আমরা বিজেপি পার্টি নি বিশিং নি কলাংশো হে দিবা তারপর যদি যারা বিজেপি পার্টি খাইয়া বড় বিজেপি পার্টি নি কক বড় সাইনি আছে এখান পর আনতাও সাইড আমার খরচা খ্রিস্টান বিজেপি মানে তাপনাই পার্টি খাইনাই হই আং সাইড আমার বিজেপি পার্টি বাই কোনো আবো কোনো মানে তাপনাই জায়গা রিলেশন করে বা আবহাওয়া কোনো নৌকা করে অবশ্যই জানাবো RSS में करूँगा करे अब तो आंग saya तंग BJP पार्टी वैसे आंग तो RSS जावले Afro wan sung nai তবে আমি যেটাও কক সাই দङ মানে BJP পার্টি নেই কক সাইয়া সমস্ত আনি পার্সোনাল আনি ব্যক্তিগত নেই আং নরক বাই কক সাই দङ আং খরচা টিপ্রাসা হিসাবে আং নরক বাই কক সাই দङ প্লাস এটা কাইছে আং BJP সমর্থক হিসাবে কক সাই দङ আপনি ভাবে আং যে কক সামনে আবো পার্টি নিব দাইয়া এবং পার্টি নরক দাই তা খাদি বা কেবো যে নাই দङ নাই টিপ্রা আনি টিপ্রাসা বসংখন তাকো বকো ইন্টালেকচুয়াল নবা আং কয় মানে তামনাই আবো তামনাই আং খরচা বিজেপি সমর্থক নিছে বা বিজেপি নি যেটা ইন্টারনাল বা তাবো যে অবনতি কথা নাকি তমনি অবনতি সাং কক সাই দङ গাবনি ভাবে আবনো বিজেপি পার্টি গো দাই তাহন্দি এবং বিজেপি নি কক বুয়ামো আনি খরচা বিজেপি সমর্থক হিসাবে আং খ্রিস্টান হিসাবে আং কক আং রিঅ্যাকশন আং দিত গত 19/11/2023 ইং তারিখে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা প্রান্তে উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বিভিন্ন সামাজিক ব্যক্তিত্ব জনপ্রতিনিধি ডিলিস্টিং এর পক্ষে এবং বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। আমরা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা প্রান্ত পক্ষ থেকে তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই। অন্তত এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এর গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন। গত সাংবাদিক সম্মেলনের পর অনেকে আমাদের মূল বক্তব্যকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে জনমনে বিভ্রান্ত সরানো ব্যর্থ চেষ্টা করেছে, অনেকে আবার সঠিক ব্যাখ্যাও দিয়েছিল। তবে সাংবাদিক সম্মেলনের পর জনজাতি সমাজে যেভাবে সমর্থন এবং সহযোগিতা এগিয়ে আসছে তাতে মনে হয় আগামী 25 ডিসেম্বর র্যালি এবং জনসভায় জনজাতিদের দল নামবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হলো একটি অরাজনৈতিক সংগঠন এবং কোনো রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট নয়। ডিলিস্টিং এর দাবি এর প্রথম নয়। এর আগে 1966 এবং 67 সালে সাংসদ ডক্টর কার্তিক উরাং এর নেতৃত্বে ডিলিস্টিং এর দাবি আন্দোলন শুরু হয় এবং 1970 সালে ডিলিস্টিং এর দাবি জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির সুপারিশ সহ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নিকট কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের সময় জমা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখনো কিছু করা হয়নি। ডিলিস্টিং এর দাবি পূরণ না হলে জনজাতিতে কৃষ্টি সংস্কৃতি সামাজিক রীতিনীতি হারিয়ে যেতে পারে, কারণ ধর্মান্তরিত ব্যক্তি
নিজ সমাজের রীতিনীতি অনুসরণ করে না। তাই আমরা শুধু আমাদের নিজস্ব জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি এবং রীতিনীতিকে আদি রূপে রক্ষা করার জন্য সাংবিধানিক সুরক্ষা অধিকার জানাচ্ছি। সাংবাদিকদের সুরক্ষা বলতে আমরা বলতে চাই, ভারতীয় সংবিধানে 341 নম্বর ধারায় তফসিল জাতি এবং 342 নম্বর ধারায় তফসিলি জনজাতিতে বিশিষ্ট নিরক্ষে বিশেষ আরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। 341 নম্বর ধারা ব্যাখ্যা অনুযায়ী তফসিলি জাতি কোনো ব্যক্তি তার স্বধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে সে ব্যক্তির সাংবিধানিক বিশেষ সুবিধা বাতিল হয়। তাই আমরা দাবি, জনজাতির ধর্ম সংস্কৃতি এবং রীতিনীতিকে আদি রূপে রক্ষা করার জন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে 342 ধারাকে এবং 341 ধারা মতো করা হোক। ডিলিস্টিং এর দাবি নিয়ে সমগ্র ভারত জুড়ে গ্রাম, ব্লক, জেলা স্তরে অন্তত 15টি রাজ্যে সমাবেশ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরো কিছু সমাবেশের জন্য কাজ এগিয়ে চলছে। 28 লক্ষ জনজাতি জনগণের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে কেরল একটি মামলার শুনানির সময় যা বলেছে তা হলো, কোনো ব্যক্তি ধর্ম পরিবর্তনের পর তফসিল জনজাতির সদস্য থাকবে কিনা তা নির্ভর করে ধর্ম পরিবর্তনের পর ওই ব্যক্তি সামাজিকভাবে অযোগ্য, দুর্বল কিনা, সেই পরস্পরগত সমাজের রীতিনীতি পালন করছে কিনা তার উপর ভিত্তি করে। ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতের প্রত্যেকের নিজস্ব পছন্দ মতো ধর্মাচরণের অধিকার রয়েছে এবং আমরা কোনো ধর্মের বিরোধী নয়। তবে ধর্মান্তরণের পর যারা পরস্পরগত কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণ করে না, এমনকি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উপায়ে সরকারের প্রদত্ত তফসিল জনজাতির সুবিধা এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসাবে ডবল সহায়তা লাভ করে আসছে, তাদের অবশ্যই তফসিল জনজাতির সুবিধা থেকে বাতিল করা হোক। আচ্ছা কাকু, ডিলিস্টিং ব্যাপারটা, ডিলিস্টিং এটা একটু ডিটেলস একটু করবেন নাকি? ম্যাডাম কেসারা সিদিকে মাইক্রো না নাংনাই নাকি ডিলিস্টিং বিষয়টা একটু জাস্ট। হ্যাঁ, সবাইকে ধন্যবাদ। সাউন্ড ফাইগলা ম্যাডাম কিসা খরং কতকে সাজিব ম্যাডাম। मैं हिंदी से बोलूं? जिसे मुझे लगता है हिंदी भी सभी को समझ में आती है, बंगला भी समझ में आती है। कोई बात नहीं है, हिंदी में हाँ, या फिर कॉकब्रॉक में बोलते हैं। अच्छा ठीक। डिलिस्टिंग ने व्यापारन खा उमो तो कैसा कताल ओबया और वो तब जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा प्रदेश ने जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग कन्वेनर वो ताबुक में सावई थंखा कि 1966-67 बीसीओ डॉक्टर कार्तिक उरांग बोनी लीडरशिप वो कैसा आंदोलन खाइजा खा। वो तो बेसिकली झारखंड वो कैसा नुखा, वो एक्चुअली वो कैसा भारत हा कोतर ने कैसा एमपी होता माने एंड वो 2 बार एमपी चाजा हमके बोबी ने झारखंड वो कैसा नुखा कि जारा कन्वर्ट अंगई थांगो बरक हमके न निजेनि धर्म न बतैया, निजेनि ट्रेडिशन न बतैया, निजेनि संस्कृति न बतैया। आफासे बरक एसटी सर्टिफिकेट न व्यवहार खायो, एसटी फैसिलिटीज न बरक व्यवहार खायो। हाइनि बागै बो आफ्रोनी जे प्रधानमंत्री तंगमानि, आफ्रोनी जे संसद ने मेंबर्स रक तंगमानि बरक ने बसकांगो बो कैसा प्रपोजल तिलांखा कि जारा कन्वर्ट अंग थांगजाक बरक माइनॉरिटी वो ऑलरेडी थांग पाइखा बरक साकने धर्म न तैया, साकने सिरिसिते न तैया बरक न एसटी फैसिलिटीज ते तारो सिदी हनै बो 348 एमपी रगनी सिग्नेचर नावै बो जमा रोलाहा इंदिरा गांधी अपन वो प्रधानमंत्री तो हमके बनी जे उ इमांग बो तो ओमनति बार-बार न आंदोलन खाइखा, बार-बार न एजिटेशन खाइखा। अपन आफ्रो निवो बो हठात के
पार्लियामेंट ने नो हार्ट अटैक इंगी थी पाइला हा बनी पुरे उ मैटर होंके न किसा स्लो इंगी थांगा किंतु जनजाति कल्याण आश्रम 2006 जनजाति सुरक्षा मंच इंदौर हाय हाय न सनाजाग एंड बोरो कार्तिक उरांग ने उ इमांग नो डिलिस्टिंग ने इमांग नो डिलिस्टिंग मीन्स जारा सोय सोय निजेनी कृष्टि संस्कृति रीति रिवाज परंपरा न तैवै तंगो बरगनि अधिकार मालांथों बरगनो संविधाननि बरगनि माथाय मालांथों एंड जारा कन्वर्ट अंगै थांखा जारा निजेनी कृष्टि संस्कृति न माने लिया निजेनी ट्रेडिशन न माने लिया बरगनो शेड्यूल ट्राइब नि फैसिलिटीज तारोलांसि थों हि हाय हि बनि कायसा मेमोरेंडम जमा रजाक तंगमानि न बना हाय हाय ते वैसा मथांगै तै पैखा 2006 जनजाति सुरक्षा मंच इंदौर ओके आफ्रोनि चिनि कंटिन्यू सामंग खायजागै तंखा उम ते कायसा कक तंगमानि 341 आर्टिकल एंड 341 आर्टिकल तो फॉर एससी 342 होंखेन फॉर एसटी 341 आर्टिकल एससी रंगनि बांगै सुइजाक दङ और नो क्लियर के संविधान सुइजाक दङ जारा एससी 341 नि अंडर अफ फाइनाय एससी रो शेड्यूल कास्ट रो बरंनि बिसिङो जारा धर्म परिवर्तन खाइ थांखा बर ख्रिस्टान फा अंगै थांखा बर मुसलमान फा अंगै थांखा बर अगेन एससी सर्टिफिकेट एससी फैसिलिटीज माया सुविधा माया क्लियर के संविधान बो सुइजाक दङ बट 342 आर्टिकल होंखेनो हाइके क्लियर सेंटेंस सुइजा गया कार्तिक उरांग ने उमबो कैसे डिमांड तंगमानि कि आर्टिकल 342 न बो 341 हाइके क्लियर के सेंटेंस सुइबै रोदि होंके जनजाति सुरक्षा मंच बके बो धर्म नि विरोध बया के बो कोनो पॉलिटिकल पार्टी ने अगेंस्ट बया कोनो कम्युनिटी ने अगेंस्ट बया कोनो व्यक्तिगत पर्सन ने अगेंस्ट बया जस्ट वन सिंपल डिमांड कि आर्टिकल 341 हाइके न आर्टिकल 42 ने सेंटेंस न बो संविधान करेक्शन खाइ रति एंड प्लस जारा मीन्स चिनि त्रिपुरा वो हयतो नायाफा अंगै तंखाना आफनो ओमो विभिन्न हाकतरनि विभिन्न राज्य वो ओमो नुकजागै तंलाहा कि बर डबल फैसिलिटीज बो नावि तंमानि तंखा परसेंटेज ताबो कम आफो उलो सारो परसेंटेज बांगै फानो थांमानो हायनि बांगै ताबंनि जिनैनो बरगनो आइडेंटिफाइड खाइनाय आइडेंटिफाइड खाइ बनि रिपोर्ट रनाय हंके सरकारो कैसा डिमांड सिंपल कैसा डिमांड कि 341 हाइके न 342 न नि आर्टिकल न लैंग्वेज करेक्ट खाइ रदि एंड ओमनबो किसा आइडेंटिफाइड खाइ जारा मान थाइ बरग तंगो बरगनो न मान थाइ रदि उसुक्सि ओमनि बैकग्राउंड हंके Thank you. Madam, normally information about the prasa ST zero dormo talento hake man dormo slakia bro double facility night to mono thani om hai kuno record to tumun tong to ke phone ka tanai madam sir madam media bandhu sathi जों अमो सुदु त्रिपुरानि बागै सामं खाया अमो जों पूरा भारत नि बागै से सामं खायो जे स्टेट अफ हानो जनजाति दङ जे स्टेट अफ हानो जनजाति जे जनजाति समुदाय निजेनि कृष्टि संस्कृति न तैवै दङ तुमुं बरंनि जे धर्मनि नियम रीति न तैवै दङ बरंनि बागै से जों सामं खायो जों त्रिपुरानि बागै अर सामं खाया अमो ऑल इंडिया नि जनजाति रंगनि खरांसे अच्छा मैडम कैसा सुमुं तुमुं अबो हाइके एसटी सर्टिफिकेट बातिलिङै थांगांके जे जागाव एसटी सीट रक दङ विधानसभा थं लोकसभा थं ऑल ओवर इंडिया वो हाइके एसटी रंगनि सीट कमी थांगानो नरके आबोदा कमी थांथं आबोदा नाय ताखुक तै बुखुक सं अर नुवा आं कैसा क्लियर के सावा नेमु जुगो जनजाति सुरक्षा मंच अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच बिनि कैसा ब्रांच त्रिपुरा वो जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा बो केबुनि माथाय कमेलांथों केबुनि संख्या कमेलांथों केबुनि सीट कमेलांथों उमहाय एजेंडा तैवै सामों खाया तो नोंसों खाबा आं कैसा अब खाय रवानो कि जोंबाय जोंनो सोबा कमेरै दंखा जोंबाय जोंनो सोबा कमेरै दंखा बा जोंबाय जोंनो सोबा वालायरै दंखा जोंबाय जोंनो सोबा
nangroi tongkha omono jodi जों मा सलायला हा हंखे जमातिया होदा अंगलांथों कलय राय अंगलांथों ब्रु सांग्रंमा अंगलांथों बा त्रिपुरी समाज अंगलांथों बा क्षत्रिय समाज अंगलांथों ताबक जरावै जों तो लुकु हिउ माने लाई तंखो लुकु चौधरी तंग बनि परे जमातिया ने आं उदाहरण नाला हा हंखे तो मयाल हिबो तंफिउ मयाल नि साकाव अकरा हिबो तंफिउ जों तो बरंनि काइसे सिस्टेम न से फॉलो खायoi तंग एंड लुकुबो तंनाय जो तो बरकनो न जों तो थुंगै बाक्सा खेनो तंनायबो जिने आजायफोरनि जिनि खैफोर जराने आजायफोरनि जिनि जों जरायबो साने बुमं आबुल सुबो होनो जमातियारबो बाक्साबा आबुल सुबो हि होनो बुमं फारमानि हाकारो मानि काइलाय बरलाय थैमं जों तो काइसा सिस्टेम मत दं हदा ने हंके चौधरी नि सिस्टेम तंगो पांचाई सिस्टेम तंगो हाकिन राय नि सिस्टेम सांग्रंमानि सिस्टेम तंगो जों तो जतो ताखुक बुखुक ने बादे पारानि जतो बरक से हदानि बुसा हा हदानि बुसा सि हंजागोन जों तो बरक न सकागा के बुनो सकागा बथाया से के बुनो नबु नरिया जतो न जों खासु बके तंगरो हंके अमने जों नबो जे समयनि जिनि चार्ज फाइखा भारत हाकतरनि अन्य हास्तेनि कब न सावानि थांलाया चिना हास्तेयावबो सावानि थांला हा हंके जरा कन्वर्ट अंगै थांखा चिना आबु सुथानि व फाइलिया जरा कन्वर्ट अंगै थांखा चिना काइलाय बलराय व फाइलिया जों हातो हाया तागै हाया गुरि वैसि पांदा सबा खाइबो और फाइ माजा फाया अंगो चिनि थैमंनि जे रीति नियम तैजागमानि जागाव बरकसि फाया अंगो जों तो बरकनो रिहौवैनो दं ताबोबो फाइदिनि जों रिहौवैनो दं जों केबुनो सकाग्या केबुनो नरिया जों जतनो खासुबो खेनो तंग्रोबो जों तो सकमावानि कक बा नरानि कक कमिरवानि कक सासि सायाखो फाइदि जों जत बाक्सा के चिनि कृष्टि संस्कृतिनि रक्षा खाइलायनाय हिसि जों तो ताबो जराते खरांति सावै दंखा लास्ट टाइम जेता कक साजा खा बतो जों काइसा प्रेस रिलीज रखा बांग्ला बाय किसा ब्रीफ के कगरो बाय सादी होनजागे ब्रीफ के आं रोय रोमानेसि ओ ब्रीफ अब आं कुन ओ रनवा काइसा बा सेंटेंस बा काइसा बा शब्द आं त्रिपुरा हि खुजि खुयाखो भारत हाकतरनि उ जराव जे नकबारसि साजागै तंमानि जे उ नकबारनि सानमों बा हिंमों बनि काइसा ब्रीफ सि रोय रोबो दिनिबो जों अमनो न तैबै आसौलाय फेबो कि केबो कन्फ्यूजन ता अंदि केबो बखाता दुदि केबो हर फनांगानि चेष्टा तानादि सिंपल चिनि डिमांड काइनिसि निजेनि जातिनि केबुना साकसाकनो सलायानि नांया नों मल संखे न तंदि नों ब्रु खे न तंदि नों जमातिया खे न तंदि नों त्रिपुरी खे न तंदि ओ त्रिपुरी रियां ब्रु जे निबनि रीति कायदा तंगो समाजनि बना फलो खाइ तंदि बुइना सुरंगानि ताथांपति अच्छा मैडम मैडम नों सागाबुनो सुनन ता थाने नै कताबु रिसेंटली ताबु जेदर नमनि तिप्रासने सुजाइ को गोबां हिन्दू काजों मुंगो तिप्रासने बिसिंगन लेहेंगा बा ब्राह्मण तुय पांजामते काजों माने आमके प्रॉपर तिप्रासने कल्चर द खबजग मा खाना मैडम तां सानाय बरगनबो जों सावो ओ तिनिने ओ कार्तिक उरांनि इमांनो पुरा खायानि थांते जोंगनो पुरा खायमा का आंखो चिनि सेकंड एजेंडा वो बबु फाइनाय जारा साकसाकनो सनातनी होनो बट सनातनी नि कृष्टि संस्कृति न तुया जों बरगनबो हायखेबा सतोइना होनाय हायखेबा कारिरो लेहेंगा कारि काजों पांजामा कारि ब्राह्मण तुय काजों आमके तिप्रासने का मुंगो खबजग मैडम बो त्रिपुरासानि कायजा मंगो खबजाया बनो नां साइ रखा बरंबो सेकंड एजेंडा बो चिनि न तंनाय अमो चिनि तंनाय मैडम कैसा को नों जे साका केबनि धर्मनि बिरुद्धया हाय केबा केबनि पॉलिटिकल पार्टीनि बागैया जे तिनि नरकनि जनजाति सुरक्षा मंच अब हायके 25 तारिखनि सालो वर्ल्ड वाइड जतनो जानिया धर्म जाते खायो डेमोक्रेसी इंडिया डेमोक्रेसी को इनके 25 तारिखो जे जागाओ वर्ल्ड वाइड जो तो इंडिया बो हम हाके क्रिश्चियन रक ने कैसे क्रिसमस को तो बरदिन नि हिंजाक मानि सालो तामनि बागै नरक नि आ देतो नरक हम हाके खाया नाका तुमु नरक के बनो हामजागिया अंगिया हांगां कै गुबुन सालतां जोंया मैडम अब प्रश्न न आं उत्तर रेनाय जतन नोंखा बारो बयलागन आं बांला बाय रेनाय
স্যার কক বড় বেসিংয়ে কক বড় মেন উত্তর দিয়েছে আচ্ছা কাটিবু জাস্ট আমার একটা প্রশ্ন 25 তারিখ কটার সময় আপনারা শুরু করবেন এটা পরে अब सिनी अब सुविधा कोनो दिन जरको विशेष सबनि तमा विशेष अब तो जों सामालिया किन्तु सिनी जों समुद्रको जरामा खा अ दिनको छुट्टी दिन जत सिनी बरफनि रायना गसे जों जत तफा सिनी जनजाति समाजनि जारा समाजपति रनि रायना गसे अ दिन जों फिक्स खालाय अब केउनि विरोधे जों थामनिया ओंखाय अ दिनको तमा अंखा अब जों सामालिया जेहेतु आनि आमुक से आं असुस्थ लाय कुनो व्यक्तिनि नुगो যদি বার্থডে পালি দঙ্গুলাই বা যেনে হামজাংমা সালাইমনি দং বিভিন্ন দফানি সালাইমনি দঙ্গুলাই আনে আমা যদি অসুস্থ গই দঙ্গুলাই আং বার্থডে পার্টি গতে উপস্থিত উমা নাই না আনে আমার নাসে কাম হসপিটাল তারা নাই আনে জনজাতি সমাজ তাবো যেনে কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং পরস্পর যে আব রীতিনীতি আব মানে তুমি দঙ্গুলাই আং বার্থডে গো পার্টি গতে দংখাই না আনে আমানো হসপিটাল লাংখাই আবর ননেরগো প্রশ্ন दिन जों तुमाखा जों सिमालिया सिनि जों साक साक जों जेहेतु समाजपति रने रायसिनि असंग सुति माखा सिनि सुविधा मते उखा अबनि बागे जों दिन बेसेना सर 25 तारिख इंटरनेशनल से खनि मानो गादिन 25 तारिख नि दिनो जे नरो साइमैया आदिन क्रिसमस नै सामान आमखा सर कथो बिमले थाम ना अब त नि प्रश्न अब वर्ल्ड वाइड से क्रिसमस 25 तारिख क्रिसमस वर्ल्ड वाइड से खूब काम छुट्टीर दिन जेहेतु उनका बस छुट्टी तो सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे संडे तो आंनि चूज खाइजाखो जे 25 डिसेम्बर वाइ আচ্ছা নিনি আনে আমা মনে করো অসুস্থ দংখা আং অ দিনদারগো তোমা সুতি দংখা বা গরিখা হসপিটাল দেতলাং তাই না अब নিনি अब ননি পান্ডা কেকরা খাই পান্ডা গতে থাংখাই अब নরক আং প্রশ্ন নন কইলাই सर नरो साखलाय माने तो 2-3 मास सिगां नि मानो का आ दुई कुसारा सब गेपिं दंमनि न साइमलिया 25 तारिख ताम देखलाखा अब त mayo angkai umani uttar khorang tolayawi ang santhene rolainai oma 2023 तो कैसा अभियान है के नाजागै तंग नासिक गो रेलिंग थांखा नागपुर अंगै थांखा उदयपुर राजस्थान अंगै जयपुर ने बाकी को रांची तेलंगाना गुजरात नॉर्थ ईस्ट आसाम अंगै थांखा ताबुक ने फाइने 25 तारिख होके त्रिपुरा बाय झारखंड खबजा 25 तारिख सिगां प्लानिंग खाइजा अदाल खने मैडम खाइजा ए अम ऑलरेडी न प्लानिंग खाइजा अम एक बছর आगे नि प्लानिंग से जेटा तब एग्जीक्यूट अंगै तंगु होके जाराते आलादा धर्म न माने वइ तंगु बा अन्य तंग थानो माने वइ तंगु आंगरनो काइसानो पयानि मुचुगु जों त्रिपुरा हास्तेनि बुसारो गरिया पूजा खाइ तं प्रभु गोबांमा स्कूल कॉलेज चले हुई तंग जों तो प्रश्न खायाब्ले चिनि गरिया पूजा अंगनाय तिनि निचिनि निरो स्कूल बद्द खाइदि निरो गुड फ्राइडे मा खाया अनेक बছর बिसिवा हाइबो फायो गरिया पूजा भाई गुड फ्राइडे एकoi दिनो अंगै थांग माया निरो वासो वइ नाइदि बुइसुबै सेनानि गजारो न गुड फ्राइडे फायो सम टाइम गरिया पूजा बाबा गरिया बासामा दिनो से गुड फ्राइडे बकलाय थां जों तो प्रश्न खायाब्ले जों पारा केरफ्रो तो जों के बुनो थाङै हङैयाब्ले निरक्तिनि बरय बारो देखलाय खा शनिबारो देखलाय खा निरक्तिनि तमासे हनाय मस्जिद मा थाङया निरक्तिनि गिर्जा मा थाङया जों तो कुइनो हवानि थाङयाब्ले 25 तारिख जों माजा थं माजा अमा सिंपल आसाक से जों तो आफ्रोबो के बुनो होया ताबुक बो जों के बुनो सावा बताया हुआ बताया उ मंचनि काइसा मर्यादा दंगु उ मंचनि काइसा डिसिप्लिन दंगु बिनि काइसा ऑलरेडी फिक्स शेड्यूल उ फिक्स शेड्यूल न जों फॉलो खाय मेरा सालकिसा सकां अब हाकेन कोगाला गुबुननि दफा बा काजे बि थांगा गाय एसटी फेसिलिटी पाट काजे नाय अब का जन दास सुरसन बिसेंति बो बाहाय नु जफर बरो बो तो सलानि दि कासे फेसिलिटी नाय तो बरोनि दि कासे फेसिलिटी नाय तो आम हेरोनले नो बो हाय नु दो वान सक फेसिलिटी काट खानि रम जे गुबुन दफानि स्ला रो तिब्रा साबाय तिब्रा जबे काजे गय बरो तिब्रा से एसटी फेसिलिटी नाय तो को बरोनि कैंसलेशन बागले नो कुन वान सक तो ए बनु उत्तर दादा ধর্ম কনভার্ট মানে পরে যে কেবনো জোরকে খালাইমানি আমতিরম সাকা अब কাইসা মানে কতম যে ত্রিপুরা ডন বস্কো স্কুল যখন ছিল ডন বস্কো স্কুল নি বড় যে রিকগনাইজ না মানে আঙাবনো সারা নাই কাইসা সে ধৈর্য আমি খাওয়া দেই যতন
the Don Bosco School is a Christian minority institution recognized by the National Commission for Minority Educational Institution, Government of India, or file number of and Department of Education, the Government of Tripura, and is affiliated to the Central Board of Secondary Education. Being a Don Bosco school salon manusia. Or to date tomorrow, 3/12/2012. 3/12/2012. Being a Christian institution, the classes of Christian doctrine are compulsory for Christian students. School যখন খাইও তখন শুধু অরসিমিয়া চিনারো জম্পুজলাও কাইসে দন বস্কুনি ফ্রান্স যখন থাকা পাড়ায় বড় সাকাজে जोंथ' आरो खायसेया दन बस्कु खुरनाय बर'फोराव बर्ति जाना खालायनाय खालायदि जों खै फरायनाय था ख्रिस्टान माहा अकम प्रचार खायो जम्पिजला एलाका अब माने आसामा एलाका आरो दङ ओमफ्राय अमाहायके फायलायखा आरो जेखुनु दिनै जों हा दै नखा नबार दै हर अमबाय जों सृष्टि अमबाय लिरनो अबसेनि सनातन जे 184 জন राजा जे त्रिपुरायाव राजत्व खालामफैखा महाभारतनि आमल থেকে পর্যন্ত महाभारतनि आमलावबो जों त्रिपुरानि राजा दं होननाय जों साइमन खोनाव आमहाय जागाव दंमैसो दिनै যারা চিনি ধর্মান্তরণখা কিছু অবংখা যে এমন খাইকা তবে সাজাগো যে 3% বা 4% কোন দফা হয়তো 8% খ্রিস্টান খানি সাজা ও 4% খ্রিস্টান বাধ্য খালাইও অসামাকাইয়া ও কাইজাক বলিও এই শাখা সিঁদুর মাকাইয়া হ্যাঁ বড় নিজে তো प्रसाद saya punya to klien sini parani care even paro khoroksa rugi ingka ono sikitsa khainani bagai saudi naro meeting khaima porjonto boro boycott khai abo hai ang bukto rugi even sini gurudev santikalini shishyo gurudev santikalini bo kogoi butha jaka এবং abo এই যিনি বিশ্বদেব বর্মা এককালো তিয়াসাবনি জাদ্রাল কর্মী নেতা দংমানি এবং টিউজেসনি উদ্বাসাওই যিনি জম্পুজলানি যে কাসাম সুরেন্দ্র দেবর মনে পর্যন্ত মেসেনিব এমডিসি অংখা অমহাই খরচা বড় রাজনীতিও বিতৃষ্ণা আঙ্গই ও সন্ন্যাস নাকা সন্ন্যাস হিংখা মনে কবি কথা থাকা এবং আনো আং সচিন বলয় আনো বুখা তামানি বাগে যে আনি বাবু থৈমানি হব আং কীর্তন বাই শ্রাদ্ধ খান চিনি হিংখা চিনি সুসু বড় রাশি বৈষ্ণব বংশ আংকে কৃষ্ণ হবু খায়া নাঙ্গ বদন খায়া নাঙ্গ কীর্তন খায়া নাঙ্গ আমার একে খাইমানি বড় আমার বুখা এবং চিনি জম্পুজলা এলাকাও বেশিদিন বালুয়াখো সঞ্জীব দেববর্মা এখো SDM বনিছে দাইবারঙ্গা খ্রিস্টান সালসা আনো ফোন খাইকা যে আরে সচিন বাবু নং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তামজন সংজাগন যাবে ছোটখাটো পথটা হে নং ফাইদে মিটিং tambagiba ke phage khana thang kami thi thangai tamunuka bo chini para elakani sompuijala elakani
যত চার্চিয়ান গ্রুপनि সেক্রেটারিও আরো কয়েকজন খবর ओमफ्राय এই যিনি নগর মুসলিম ধর্ম খাইনে রং আবো yang মহরম সাইডে না বড় 10-12 জন আছে হিন্দু খবর করে yang সাইডে থাকা শেষ পর্যন্ত মক্কানা তমানো হয় ও কলোনি রাই এই মঙ্গলপদন এই এলাকা জমাতিয়া কয়েকজন প্রতিনিধি থাকে যখন বল সভা পরিচালনা থাকে ডিএম আসবি তো মিটিং মিটিং নি মূল এজেন্ডা কা বয়স অল্প মাকাইয়া গাই ট্রাক্স কারণে নিল গাই বপইলানো সাকা খ্রিস্টান টিভিসিয়ে তামহনো ত্রিপুরা বাপ্টিস্ট খ্রিস্টান ইউনিয়নে সেক্রেটারি কোনো কক্সা বসাকাছেন তো বয়স্ক সাকাইয়া কারণ সার্টিফিকেট নাও এসে বয়সনি সার্টিফিকেট एज प्रूफ खाइसे संकायलायो जों आमफ्राय माइनरिटी एज न संकाया ओंखाय बुंबांनायखाय आं साका जे कायमान व्यापार ड्राग्सनि व्यापार अंका साकातानो ताबुं सारारो बुङो भटको आसेकन पाइसा ओंखाय थुरुनांगो सारका थुरुकनि जे मुस्लिम धर्मनि प्रतिनिधि दं साका जों माइनरिटी खाया एरपर पाइखांखानो एसडीएम सभात परिचालना खायो डीएम आसो दं बुसखांगो सिबाय जलानिया हाय जे यासरेंगो औ हिन्दू बुखरखो दं सा फाग्याव इया सानिता बुनुखाय फना आइ खताबु बरम गोनां फमु कक सानाय हाय कक सानाय आमदैनि साका आनो हंगाय हिन्दू मासा दं सा बिसा सारका फाग्याव इनका पहिला साका माननीय देव सर साहेबा बुरिबा आपने चीनी जम्पुजला ब्लॉक एरिया संपर्क संपूर्ण ज्ञात हो ना चीनी वो जम्पुजला ब्लॉक एरिया अंकाय हिंदू दूषित एलाका एक सनातन धर्म धर्म कबान और सदी मीटिंग खाना मिके धर्मीय भावे नुंखा अन्य भावे नुंखा क्लास क्लाब राजनीतिक पार्टी टाटी नुंखे आलादा कम काम धर्मीय भावे जेहेतु नुंखा आपने प्रत्येकटा पारानि चार्सिया सेक्रेटारि नो आपने नुंगितु थेमाखा पारानि मुंगि हिसारसन देरसन बरगी देरसा माइके हां देरसन बरगी पारा साल बरगी साल सेकेसन हंगे आपने ओ सेक्रेटारि मन तो मानो के आरनी चौधरी खानो नो केता को पारसनो केता खबर लिया हंगे चिनरो जमातिया हदा कर तो मौसम हदा कर दङ काइके रानखर अमाय हदा कर दङ बरम नम्बर तां थुया आं दिनै मिटिं आं मानिलिया যদি আপনি ধর্মীয় ভাবে মিটিং না খাই আমি প্রত্যেকটা পারানি চৌধুরী হলো যেমন প্রত্যেকটা চার্চিয়ান গুরু নিজে সেক্রেটারি খাই মানে বেলায় হামবায় আং ওরাও খাই কিন্তু যিনি চৌধুরী হোক তার খবর মাই আং তার খবর এবা এই খাইরো Ini kaisa kaza kaman kia dik take sa. Kubunyi do pa bai today ST di rasa be. Kubunyi do pa SC ro ka je thaka. Isa sa ko sa ko ka ba ni ST pesa ti bin pa. No no ba ka te obo ba ha. जों तो आप तरबा खाइनो दं आमते जों खाइनो दं हमते मोर पत्र पत्रिका नो कोना अब হয়তো জনজাতি মোর্চা নিয়া নিমানো কিন্তু एसटी नि होइते आबनि मुभमेन्ट नि दङ এবং কোন কোন জায়গা কেসিङै बनि प्रमोशन पर्यन्त बातिल हुन्छ अब हाय तो तुमले अब तो नेक्स्ट पदक्षेप निश्चय ना जनजाति मोर्चा निश्चय ना होनो आणि जनजाति मोर्चा नि सदस्य या सर नों सागा तिब्रासाव सनातन धर्म रबार तुइ हा नखरम खुलुम होननाय के ताबुनि तिब्रासावनि कालचार नुजों माने सरस्वती काली लक्ष्मी विश्वकर्मा
am harong tui mutai ri dong mayo inga am harok ki tiprasuni sonatono to khobja eba nang saka de saka churi ma kanya ne mana khajo ne saka churi ki tiprasuni sonatoni culture to to तो आसाई फाइबर सिमिनो काइजा खान के हम आइकन काली फाइबर नो के अब तो सनातन निनो काइसा राइजा अब काइसा जाति ने একটা পরিচয় বং কাইজা বড় নি একটা আইডেন্টিটি নো হ্যাঁ के त क्रिश्चियन थांगा के काइजा बড় কোন আইডেন্টিটি করে काइजा सिजाया सिलाव सिजाया अब हाइन थां tabuni ngoni educated society wo nukja bo bangla bo sunu borok rok bo buri rok lekha pura gnang je rok service wo khayo borok bo saga chuni yakari rikha a jaga o phayoi tipra jug rok saga chuni ki kanal compulsory dang mano ani angkok samane abo bai nin prosto milia angkok samane ka jengma bai to khayo makanya force khaimana abon duda bo खातुमै थांमाने आबन जुदा आबो बने बिचार बमाना आबोनि बुसं बिचार माने अवश्य मैडम कैसा क्वेश्चन आन दंगो जे नरक 25 तारिखो जे रैली खालायना थां दंगो बा लोकथुम पाना खालायना थां दंगो आर अ बरफ फाइटानि तुमुं जदि केबो जदि लामा कासुका ता फाइदिं का आबोनि उखलगो नरक बुबहाय याफिर रमनाय takuk do ang asung na sawani musu sung kebu bai walai wani thanya kebu bai kena nangwani bo thanya jung to je borok je do phani borok phane nijeni culture no hajago nijeni tradition no hajago nijeni riti riwaj no hajago bo sakni riti riwaj no rokhani bagai phaya musu kha hongke jotonu phai jung oro phai kuthung lainai te kok salainai तुम ओबिसिंग फानो जदिसे केबो लामा कासखा बा रंफ्रे सफ्रे ओंहा हंखे जों आफानो जों वालायाबो थांया बुलायबाबो थांया तगलायानिबो थांया जों शान्तिबाबेनो गजां बायनो उरेलिनो खायनाय जों बनो पयानि थांनाय बनो बुआबो थांया तगाबो थांया जों गजां किनो उरेलिनो खायानि मुसुबो एन्ड जक्तनो त्रिपुरा हास्तेनि जतो चिनि जनजाति ताखु बुखुरंना आंपयानि बो मुसुबो बखाबायनो फायदि एन्ड केबुनि लामा कासवा बता थांदि रंफ्रे सफ्रे बो ओंगानि ता थांदि मैडम कैसे सुन हासिनि को हिसाब फिरो या को एसटी क्रिस्टियन रो ताव फैसिलिटी नाइ दं आबुन प्रूफ दे तमा चिनोरो झारखंड नि तंगु केरला नि तंगु उत्तराखंड रो नि तंगु ना मैडम ओ हाथ देव तो भाई ओ हास्ते नि बागै जों ताबो लिस्ट नावै दं जों ताबो रिपोर्ट रोया को जों बट लिस्ट नावै दं फर्स्ट जों जों ओ भारत हाकतरनि नागरिक ओ भारत हाकतरनि जे धर्म जे संस्कृति जे परंपरा एज इंडियन सिटीजन ओमनि रक्षा खायानिबो चिनिनि दायित्व ते ओ हास्तेनि जनजाति अंगै जे चिनि सनातनी धर्म संस्कृति तंगु बनो बाचगानिबो चिनिनि रेस्पॉन्सिबिलिटी चिनिनि दायित्व ओ बिसिङो जदिसे नों प्रश्न खायका जे चिनि बोरै कायजा बरक रबो बाला रकाउ सिन्दुर रक फुलो अमनबो कायसा प्रश्न नों खायका ते कायसा प्रश्न खायका जों सरस्वती दुर्गा बा मूर्ति पूजा खाय सावानि थांका हंके चिनि सनातनी धर्म बुकुं बारा निर्चो खाता जों तो किसा प्रकृतिनि पूजा खायो जों तैनिबो खायो वानोबो खायो हाथाइनोबो खायो नगबारनोबो खायो हंके ओ सरस्वती मूर्ति बा दुर्गा मूर्ति बोले त माबाय सनाजाक ओंखा आंखो नमोजिस ओंगा मुजु कपिस जों जे पंचतत्व बाय सनाजाक चिनि साख एन जों बननो पूजा खायो बननो ताबुक जरावै मानेवै फायो हंके ओ बिसिङो जे पंचतत्व बाय सनाजाक जे मूर्ति रो आखमरो ओंगै तंखा बमो तो जार जार बिसास अमा आं
omo tamasi honai wansa ni mutai omo bihari ni mutai omo UP ni mutai hoya ani sonatoni dharma ni riti ribas parampara no respect ro bukhabai ni ro and bono ang bukhawo na tuito ang ani no respect ro hani bagi ang bunyi no bu respect ro even ang Christian dharma ni je riti ribas niyam kanun tongo ang bono bu respect ro kaisa ne clear ko je borok sak ni dharma na hajagu sak ni সংস্কৃতি no hajagu sak ni parampara na hajagu u borok na bunyi no bu hajagu je borok sak ni no respect roya boking bu no respect roya madam kaisa samung khasing sarje samane Tripura haste to Christian ro kono jaga ke 8% ke 3% overall Tripura wo Christian rok ni eta সংখ্যা দङ 1,60,000 नि किसे गोबां बे त्रिपुरा हास्टेयाव तो गोबां कुकनो हिन्दुनि माने हिन्दुनो मानिनाय रकनो दङ अंके तामनि बागै हिन्दुनो माने 1,60,000 जे ख्रिस्टियान रक जे त्रिपुरा दंनाय रक हिन्दु रक तो गोबां मान दङ 40 लाख नि बिसिङो अंके बरक तो कुनो दिनो ख्रिस्टियान रक तो कुनो दिनो हिन्दुनो कुनो बाबे खाइमानिया अंके आवन बागै तामुनि बागै माने अब हाइके तिनी 25 जे डिसेम्बर अब हाइके नरकनि एकदम मुभमेन्ट खाइनानि ना गुबै दा नरकनि जे आ जे अम ताम होननाय सनातन बा हिन्दु रकनि जे बरक नरनानि बा नरखा अब हाइ बहाय फिरमो जों ख्रिस्टान रकनो नरानि थाया previous question that the lady was asking if you can translate English क्योंकि वो शायद क्लियर नहीं हुआ आपने पूछा कि कोई किस तरह सा अगर सरस्वती लक्ष्मी जी को भी पूछते हैं ऐसा बोला है मैंने पूछते हैं तो उनका भी डिलीट होगा क्या यही सवाल है नहीं ऐसा नहीं पूछा मैंने ये पूछा कि सर ने बोला कि त्रिपुरा सनातन धर्म को मानते हैं जैसे कि पानी नदी मिट्टी हवा इसको पूछते हैं तो मानती हो कि त्रिपुरा ये सनातन धर्म में आता है ये सब कल्चर आता है अभी रिसेंटली जितना भी त्रिपुरा कल्चर में जितना भी त्रिपुरा सनातन धर्म में प्रतीक पूजा नहीं होता ये सब जानते हैं तो अभी जो त्रिपुरा के कल्चर में जो मूर्ति पूजा हो रहा है जैसे सरस्वती लक्ष्मी पूजा काली पूजा विश्वकर्मा पूजा इन सबको आप सनातन धर्म मानते हैं क्या ये पूछा था मैंने अच्छा ये सनातन धर्म में आता है कि ये पूछा था मैंने क्योंकि हम सनातन धर्म के तरफ से नहीं है यहाँ पर हम जनजाति के तरफ से है और लाउडली बोलता हूँ सुन जाएंगे आपको हम सनातन धर्म के तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया है हम जनजाति के तरफ से मैं खुद एक जनजाति हूँ सनातन धर्म की बात डिस्कशन हुआ सर आपने अगर भाव बरोबर से समझते होते तो आप सब समझ गए होते उन लोगों ने क्या कहा था सर मैडम ने ठीक है सर यहाँ पे धर्म के ही बारे में बात कर रहा है वो धर्म की ही बात हो रहा है क्लैरिफाई कर रहा हूँ तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो मुझे थोड़ा मैं अभी 2 ही दिन आया हूँ त्रिपुरा में पूरा भारत में घूम रहा हूँ हम जनजाति के लिए हम काम करें मैं खुद एक जनजाति समाज से आता हूँ हमारा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा यह है हमें डीलिस्टिंग करना है किनको करना है वो मैडम ने अच्छी तरह बताया दोबारा मैं बताता हूँ हिंदी में ऐसे जनजाति जो अपने धर्म भाषा संस्कृति परंपरा को छोड़ दिया है किसी वजह से वो धर्म परिवर्तन करके या ऐसे ही छोड़ दिया तो भी उसको डीलिस्ट करना चाहिए क्यों करना चाहिए हमें संविधान ने आर्टिकल 342 में हमारे कस्टमरी लॉज हमारे डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी कल्चर कस्टम रिचुअल्स को लेकर दिए हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एसटी स्टेटस दिया है हर ट्राइब शेड्यूल ट्राइब नहीं है आपको ये पता होगा हर ट्राइब इज नॉट शेड्यूल ट्राइब certain people are scheduled that's why they are called scheduled tribe in Assam please come there you will see 6 tribes are still struggling to get ST status तो ST status किसको मिलता है जिसका distinctive language है culture है dialects है लिखित अलिखित इकोनॉमिकली बैकवर्ड है फिर आइसोलेशन है खुद का कस्टमरी लॉस है उसको मेंटेन करने के लिए हमें ST status दिया हुआ है कोई बंदा अगर वो कन्वर्ट होता है स्पेशली क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में अगर जब कन्वर्ट होता है वहां उनके धर्म में ये प्रोविजन ही नहीं है कि अपने पूर्वज का जो परंपरा है उसको पालन करें दूसरा आपने कहा कि सरस्वती लक्ष्मी को मानते हैं लेकिन ऐसे बहुत सारे जनजाति भाई आपको मिलेंगे वो दूसरे धर्म में जाते हुए भी अपने परंपरा को नहीं भूले परंपरा किसको कहेंगे जन्म से विवाह मृत्यु तक जो नियम करते हैं उसको अपने जनजाति तरीके से पालते हैं वो क्रिश्चियन होने से भी वो डिलीट नहीं होगा अगर वो मानते हैं
हम डिमांड कर रहे हैं, अगर मेरा मैं जमातिया हूं, मैं मिसिंग हूं, वो आदमी मिसिंग का कोई भी कल्चर नहीं मानते, कोई भी परंपरा को नहीं मानते, क्या उस आदमी को हमारे समाज में मिले हुए अधिकार को देना चाहिए? हमारा सवाल इतना है। और 25 को हम क्यों कर रहे हैं, इसको थोड़ा बहुत हमें भी अफसोस है, उस किसी का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन हमारा जो भी सुविधा बनी, जो भी हमारा साधन हुए, क्योंकि कितने सारे लोग, वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 50,000 पीपल। असम में मैंने लीड किया हूँ 65,000 पीपल की, नॉट ओनली 126 ट्राइब से आए हैं, राजस्थान 1 लाख लोग आए, झारखंड में आए, हर जगह पे आए। और ये इशू जो है सिर्फ त्रिपुरा का नहीं है मैडम, ये पूरा इशू पूरा भारत का है। हम सिर्फ 10 करोड़ जनजाति है, तो 10 करोड़ जनजाति में से रोज अगर 3 आदमी कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारा संस्कृति परंपरा को कौन बचाएगा? इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए, और वो सिर्फ हो सकता है जो कार्तिक उरांव जी ने 1967 में पार्लियामेंट में JCP फोर्स करके बनवाए, वहां पे एक रिपोर्ट दाखिल करवाया, उस रिपोर्ट के मुताबिक हम ये आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे ऐसा नहीं लगता कोई भी जनजाति अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति को बचाना नहीं चाहती। एक भाई ने पूछा कि सीट कब हो जाएगा? अगर हमें सीट ही चाहिए तो हम भाषा, धर्म सब कुछ छोड़ देते हैं, बेच देते हैं उसको, और ज्यादा सीट आ जाएगी। तो हमको नहीं लगता है कि हम एक MLA सीट के चक्कर में अपने आइडेंटिटी को खोए, वो भी वो आइडेंटिटी, माई ओरिजिनल आइडेंटिटी विद डिग्निटी। मेरा ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या? बीइंग मिसिंग, मैं मिसिंग भाषा मेरी ओरिजिनल भाषा है, मिसिंग संस्कृति मेरा ओरिजिनल भाषा है। उसी तरह जमातिया का भी है। जिन लोगों को ओरिजिनल आइडेंटिटी पसंद है, ये आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, और जिनको नहीं पसंद है वो तो ऑलरेडी जा चुके हैं। और जो जहां गए हैं वहां जो भी प्रोविजन है, अगर वो क्रिश्चियनिटी में गए हैं, वी रिक्वेस्ट देम एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट। आपके लिए वहां पे संविधान में माइनॉरिटी का प्रोविजन रखा हुआ है, वो आप ग्रहण करिए। अगर आपको ST चाहिए वापस आइए, दोनों लेना आपको नहीं लगता ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? যিনি না ত্রিপুর পথে সমাজ না কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা কোন লেভেল বা আলোচনা প্রথম নাম সামনে এবং আং তিনি অক্ষয়খানের সাথে আং ব্যক্তিগত মতামত জানান আবতি তাপুজারাতে প্রয়োজন কায়াকো কিন্তু মানে যত কিছু অবজার্ভ পাই যত সিও তামুং দং আইটা তাও নি পজিশন जोंनि माखा बायथांगा जोंहा बैसागो सिबिनो दैनाय नागरिक सुरक्षा मन्त्र सामिनाय बेबाबे केबिनानि जायगाखा काबु बाहायनो बुसकांनि लोकसभा 2024 लोकसभा जंगारिनो किदिंगि काबु जेव माखे कायसे कताल इशु क्रिश्चियन रगनो ST फेसिलिटीज नि कैंसिल खायनानि सानमो अब हाके पोजिशन दिसन बरो हतोर कायसे आगुलिबो रिलीज खाना थांग दं क्रिश्चियन नो ST फेसिलिटीज नि कायसा फेसिलिटीज ना अब नो जे एज ए सोसाइटी नि हेड मिनाय बोबाहाय वान सुकुं लुकरो के खायसे आबनो खानानि मसो खानादि जिनि खत्रिय समाज नि जे कास्टमार लक हाइजाका आबो स्टेट बम जुं PTIDC थानि याफारजा এবং PTIDC কাউন্সিল অ্যাপ্রুভ খায় স্টেট গভর্নমেন্ট রক স্টেট গভর্নমেন্ট রহমান পরেতে সে হাইনো হাই ল সেক্রেটারি আর ড্রাফট নো পরিবে কোনো কিছু মডিফিকেশন ফাইল চেঞ্জ ক্যানেল বাগো রক বিরগো তাই সে হাইনো হাই জুং PTIDC বেলেখিনো নাংকুক মানিকক আর ফার্স্ট অফ অল আং নারক যেনি মিডিয়া তাকুক সং নরনো বেলেখিনো আং হামবায়া ফারনামু চুঙো पाइफ्ले हामबाय तामनि बागै हिंके नरकनि मीडिया ककथुम अबायके जागा जागा थाङै नाहारमानि बिसिंतिनो जों जत इनफरमेशन मानै दं हिंके अबायके नरकनि बिसिंतिनो जों इनफरमेशन माखा मीडिया नरकनो विशेष kai chini borok okthumnai rok belai ke नरकनो mane ang khaka ya pharo onek din por norok baitini male lephika belai ke khalsangka তাই তো বতং থকা একচুয়ালি তাবক তো তামনাই
media जुग आउन बागै आं सरासरि तो बरक न आं बंग कोक्ति खनाय बनरं बिसिं फैन आं खानाका जनजाति सुरक्षा मंच होनाय ताई बरक जेता एसटी रकनि जेता ताहनाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे सानै बरक जे माने ताहनाय आंदोलन फाइनाल बागै बरक जे प्रेस मिट दखलायलाय माने ताई बरक जे कक सालाय दंलाय माने आबो आं नुखा फियाबा तामनाय आनि जेता मतेओ बरक आं मयतो मानता दिनै बरम गोनां एमएलए दारामपद जमाति आखाइसा सामानि दङ जेखुनु समायफोर बनि पावो जों सुदु लेखा परि ओइ सिमानि आवबो होया जों सिजाकना नांनाय ताइ रोंजाकना नांनाय होनाय गाबुं हांगांगा तांनाय नेचारेल नलेज ता अनलान नेचारेल नलेज बं खाने आं नुगियाता नरक न বিশেষকৈ চিনি বরক অর্থনাই রক বেলাই কে নরক ন মানে আং থাকা হইয়া ফারো অনেক দিন পর নরক হইতেনি মারাইলাই ফিকা বেলাইকে খাকসামখা তাই তবো তং থকা একচুয়ালি তাবক তো তামনাই মিডিয়া যুগ আউন বাগে আং সরাসরি তো বরক ন आं बंग कोक्ति खनाय बनरं बिसिं फैन आं खानाका जनजाति सुरक्षा मंच होनाय ताई बरक जेता एसटी रकनि जेता ताहनाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे सानै बरक जे माने ताहनाय आंदोलन फाइनाल बागै बरक जे प्रेस मिट दखलायलाय माने ताई बरक जे कक सालाय दंलाय माने आबो आं नुखा फियाबा तामनाय आनि जेता मतेओ बरक आं मयतो मानता दिनै बरम गोनां एमएलए दारामपद जमाति आखाइसा सामानि दङ जेखुनु समायफोर बनि पावो जों सुदु लेखा परि ओइ सिमानि आवबो होया जों सिजाकना नांनाय ताइ रोंजाकना नांनाय होनाय गाबुं हांगांगा तांनाय नेचारेल नलेज ता अनलान नेचारेल नलेज बं खाने आं नुगियाता बरक जे एसटी न तर्जाको ना तिप्रासा ब खरचा तिप्रासा हिसाबै दा कंसो ना ब खरचा तिप्रासा एसटी हिसाबै दा कंसो आबो काचानि बरक न तो माने कन्फ्यूज ताई बरं जेता तमंग सामंग वानसुक मंग आं नायनाय माने तामनाय बरकाबो जतन मकल नुगि हायमन साय काना हायका कारण तामनि नमाले आव तिप्राहो 1949 नि 15 अक्टोबर भारत बेमार जारमानि यागुलो अखानि इंडिजिनास पीपल जों तिप्रासा से मेन हांगे कतर जों दिफ्राय बंखा ताबुक जों जेता इंडिया बेमार जारमानि यागुलो इंडियन सिटीजन हिसाबो ताबुक चिनी कल्चर शुद्ध कल्चर या चिनी आइडेंटिटी से चिनी क्राइसिस आवने बागै चिनी आइडेंटिटी न जों तामनाय सिकुट खायनायनि बागै जों कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नांगौ गावनि बागै कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बोलते चिनी तामनाय कल्चर इकोनॉमी ताई मिनी एजुकेशन एस इंडियन सिटीजन हिसाबाव जों जे थाङै दंनि बागै आबो चिनी ताबुक जों माने तामनायाबो खूब रिक्स दं क्राइसिस दं आवनि बागै चिनी हानि इंटेलेक्चुअल लग बा चिनी हानि बर' रक जों जतन चिनी आइडेंटिटी माने सेफगार्डनि बागै चिनी इंडियन सिटीजन हिसाबाव चिनी गाहाम सिटीजन दंनि बागै
chini kaisa tabuk tamnai constitutional chang tabuk tamnai kaisa solution ba chini tamnai safeguard now abuna toi jang jara Tripura hawo intellectual tongai ro jasa party phun khaitam jani ja level jani ja system abo sanai tong gang nai ne mani borok bahanya constitutional solution chana keba bongna constitutional solution gang kai common ani constitutional solution tabung nai di borok je sawo jata tamnai chini riti niti bibangna komar baikya Christian dong bising pai actually Tripura wo jodi se Tripura saro Christian nang hang kai ini je o je koyjana kok sanai ro borok tebo komoi thang kamo Christian dong man bising pai se ang dabi khainai borok kosu jaratai mokol nu ya phana borok kam na osu jarate kok sanai ne tini sujok man abu kani yata busi mani ta haise karon pangi ni tabu je risha phanglai tonglai adisano reserve khai narak mani pesone ba practical je pi mani pe ukulugo nang ta ekmatra abu Christian rok abu ke dabi khlai manja karon naidi 16 ni simi abu to hangsrai কিন্তু আহিবনা 65 66 ni simi kang kai 66 rogang samboto 4 বছর ওখানে kai jawang kang motamoti sio a jara disha mane bahaiban krai aboni pore tamnai 17 18 kha afro anga dishanang bororokni bachini bororokni patra phanjak nokia haise ringnai borok afro adingnai borok nokia jotono 3 ber 9 hat dingnai abuman kanbayo কেবল যদি সে বাই চান্স মাসো মাসো রিংলাই গরো কানখা একে বমস মনে যাচ্ছে না হিসে এইলো সিচুয়েশন আবো পরিষ্কার খাসিওই নুকমানি গাং কাই তাবো গঞ্চি 80 রগনো 1980 রগনো আবো হাইতা হাইছে একে তাবো গঞ্চি ত্রিপুরাবো বিশেষ করে কক বড় সানাই খ্রিস্টান কা 17 ইসনি একে 10 বছরের মাথায় যখন তে 84 85 afro gang kai motamoti agoi pheke ringnai borok bisa aboro bobotoi gang kai je girja thangnai ro borok na tamnai ringnai risa ব্যবহার খায়ো এবং abo hege kanlai no tinio gang kai chengphul chini tamnai abono cheng mane tamnai implement khaimai ne phona 80-90% le sang abno implement khlai use khai tong hai ga jagao je jonajati surakha moncho rone aro 0% bono borongni tamnai borongni achievement kriya jagao ebong bor dabi bo khlai mangla taburon chidang siniman bisingna jaga koi jona tongo chini tamnai Sochin koloi bobai tagin shin layo bo kaisa NGO ran khai tongo school Sri Goranga Sebasrom High School bonaro chini scheme ni rang 20 lakhs changborong ro rakha pia babun che sar nok ham thangak changbong na nugia ebong tamnai borok no ke phon chubanai kri khata je gang do khorse Christian habo 1985 ang baptism manao Nga guru siya burong no nasle na jat Christian dog guru siya nasle ho ganga kai Christian dog guru siya tamai punya hamza yang kagak tiba san tong yang ganga kai Sri Goranga Sebasrom 20 lakh taka rang be khamba burong na hamza kin chungro ebong aj Sri Goranga Sebasrom ne tamai thiure thangai borok boda phan chamang khaiteng hai hin chungro je tabogron tile chine tamai professor je bono bang konya ni mo chongo bo ka che educated কিন্তু হয়তো না উদারাম বদ সামানি হায় ব খবজা গিয়া কথা রংজা bai sija ko phewa nam kanao mane bo daram bodo no sinwa saimano কিন্তু হয়তো না bo rongja bai sija ko khobja gিয়া ko
tangi gang kai karon ST no Christian dong na ST batil khai deni gang kai tabu de 20 seat dong do batil nang khata Christian dong batil khai ja kono problem kare batil nang kha apron ke ST seat bosok nai da borok je sawo mane ST seat important ya chine culture is important ga culture le na Christian dong ro kha khle chen ngari shet tong phi yang ga Christian dog du ro kha khlai yang ga borok do chabno reserve khlai hana hai tamai practical kanai sumoi ta yang ga abu so borok thai mangla khana gal bag boba hai culture no boba hai jeta tamai society ni system no borok tamai reserve khanya ni bagai wanchuka abo angai nei mane abo kono bongna bo pala khobja geta hai pala khobja ga ke tabung de bong ni o abu hamu nung kata thasino de bong abo dok khana sokomona ni lama dok khana sokomona ni lama sebor ki dong pe oro no ni bekhati kunu kopi ba kunu taga ya aba hai bang ma lama ro dong kunu khanya de tam ni khana ya na actually tam nai abu tu protibat khanya poko gya এবং ইন্ডিয়া ডেমোক্রেসি কান্ট্রি বড় খাইমানা Entahkan bol sokomona hampan tu sokomoi me yata haji. Christian dong na bo. Tai je tabu ko je ngai nai marok na pa. Karon tang ni bong ni constitutional solution. Constitutional solution borok na yo sokomona nanga kong sawo. Gan bagai borong hang. Ini buong rena mo songo. Borong ka janajati dong somon sose. Abong kang bising borong buong rena nang mo sonta. Borok ni jadi se kubui ke borok tipra sangi tong hangkang kai awu to mane hangkat saya tam ke o jagawan ka separation ini nijini culture ba nijini identity nai jeta sawo chini bukuk hoito hamjokpan humchinai karon boni bihi bosarok nang sino aditya jamatia boni jeta sosur hangkang kai daraton jamatia bono chini first Guwahati o kaisa prakthan plangai ব্যবস্থা khlai mane adaga bo establish sangai hise abni bagai tini boror ni bisingo businessman ni bisingo bangai ratan jamatia kaisa mane example ebong bo kaisa sarangjak nai ebong bon dhani experience tongo ebong abu bo kaisa chini itihas hise je boni bufayung ni bosal langkha aditya jamatia ang je somoyo human rights organization khai tongo sammota afro 94 Silang rago onek somoyo malayo sang thangkan ke notice ni meeting rago. Anda borok kaham. Ini bokajak, borjak, angu sangan nong mani boni jata YouTube ja barong ni channel lo nanta bawa ke kai. Boni rije culture no mana tamnai abono tamnai boni rije tuya. Karena bokor ke Hindu mi dong hangkan ke boni kepala single tongana. Hangkan ke bosau ni bagai mana tamnai culture rokha khlai sene ya boni ni jini no badoi da boni no bokal culture rokha khlai ya bang sia tamni male bokhor ke Hindu ni tong hangkan ke boni kepala single tongana gaboni bagai abo bahai sene ya hangkan ke aboni bagai no abo tamnai bong nabo ke politics khlai ni bagai da ba kun ekta bokolo keboni modot ba kebo rangloi ba abo haike da khlai tong angabono saiman ya tobe boni ji se tamnai khorosai Hindu haya hai boni chehara boni tongmong boni jeta culture ga jaga bosai tongo je tamnai chini Hindu dharma no ba chini Kristi sanskriti no chang khama khlai ne je boni jeta bono nai ne men boni ji se khaya hangkang kai abu ki tamnai bo Hindu jok boroi ba bo Hindu bono support khanya bo Hindu ni bagai bora abu hai kok sai tong ang mane tamnai ang saimia tamong hangkang ga abu hai hangkang kai ang বিশ্বাস খাইও যারা হিন্দু তংনাই কাইজাক বরি রক বন রিফিউজি তকান কারণ তাংনে সঙ্গে সঙ্গে সিম্বল ফুলো নং কা তাংনি সিম্বল ফুলিয়া হানাই কারণ নাও ধর্মনি এগেনস বা কালচারনি এগেনস বখাই দংলে বা বতংই দংলে গানবে বনসে সমাজ বসিনা লাগ অবহাইতা গা তাবু যে নং সামানি মেন যে তাবু গ্রম চিলি ওয়ান মানে কুবন দা দফানি চেহারা কুবনটা অবহাই ইনকে বড় এস্টে ফ্যাসিলিটিস নাই তং Angkai ada kan বিভিন্ন কারণ তোমাদের এক সময় তাবুগ্রাম ছিল সারঙ্গ সচিন কলাই মাস্টার বট আউ রিটায়ারমেন্ট বয়াফুরো সাকা যে তামনাই এসটি
facilities je kabangma batil ka official procedure choli tong hai kintu haibon bo detail saiman liya actually abo ek samoyo TSF TGS ni movement tongmani jara mane tamnai tiprasaya ST ni sai mane facilities nai tongnai borokno ST ni theke facilities batil na khlainai abo ke loss kor hunta abo chine bishal bora tong একা আর দাবি না মানে আর যে লস্কার কমিউনিটি আগে খরচা ডাক নাম মানে নানি ডাক্তার তঙ্গ দিলীপ দেবর মানাই বসনি বন নং হয়ে yang দশমি গাত গা দিলীপ দেবর মাবো দেবর মানে ফ্যাসিলিটিস নাই ডক্টর ফ্যাসিলিটি মানে ডক্টর করিও এই ডক্টর চাকরি মানে প্রমোশন লং লাস্ট পর্যন্ত ব ব চাকরি থাঙ্গানি সাকাং এসটি ফ্যাসিলিটিস বাতিল লংখা গাবং হাঙ্গাং কাঙ্গাই ফার্স্ট জাতাতি জেস্টাই টিএসএন ni আন্দোলন বাই আবাই কেলাই গাবনি পরে যে লস্কর তঙ্গানি বিভাগ নকবংখা যেতে খরচা বহইতো বাক্সা কেস চলি দङ মানে আবো সামনে কেস বহুত সানা নাই সেনিয়া তাবরং যেতে খরচা দङ বিক্রমজিৎ দেববর্মা আন্ডার সেক্রেটারি ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন যে বনি দাদা খরচা দङ দাদা আসল দাদায়া বনি আত্মীয় গাবো হইকে খাই বনিবো কেস চলিখা কেস চলি মানে পরে গাঙ্গাঙ্কাই ব এসটি পুপ খাইমান লিয়া আপনি পরেন হাঙ্গাং গাঙ্গাই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার নি থেকে বা হাইকে খাই কোটা বজিতি লিয়া গাঙ্গা বা হাইকে খাই বনা অদার মানে পরে আব মানে হ্যাঙ্গিং হাইনি দङ গাঙ্গা আজ পর্যন্ত আব অ্যাকশন ইয়াকো গাবু হাঙ্কে এট প্রেজেন্ট যে কেস চলি দङ মানিতা যে তাবু রন সিদি বাক্সা তাবু রন সিদি আব হাইকে খাইনো তিব্রা সুযোগ বাইকা জায়গায় বাক্সা বা Tiprazig rok tabok rom chidi chini jeta boro rok wanjung na nanai tongo aga wanjung na nanai tong hangang gangai hoito sela jodi je tiprasami tong hangang gangai boni bosale tiprasan masai jemon devromani tong hangke devrom masangai bihik wanjuk phana aga tabok rom chidi koloi ni tong hangang gangai sela bokoloi masangai tabok rom chidi ni riyang phana pero che wanjung na nai tong hangang gangai bodiyang masangai abrole as per constitution rules mote borok abo ST facilities manin tongai fiaba jodi se buri beka jagi thangka ngang kai ba buri ka jagi thangka wan thabai ngang kai abo sale botai debrom abari yang abai ke sunyan kuno scope pre ramlega abo ni bosale abo ke ST facilities manin manja na actually abo to bumani title bai to tabu su gara ching tribha to practice nge to be megalo yo solio megalong haga buri ni title bai mas ke tawran jodi angphana ba taburon chili chini bororo koijana tamnai megalayo garu ro koika jangai tong keba borok bukhani title sia buman title gaun bagai ajago hangang kai megalayo abahi practice ngai tong lechinaro to tabusu jara bang abahi ke practice khaimani ba abo noya ko abo hage bor ni customer lo bai khlai abo adjust khlai bor abahi ke khai tabu su jara BJP party ni bisingo Hindu BJP একে খ্রিস্টান বিজেপি হনাই তাবসু যারা কোনো কক খাসায়াকো এবং আবনো তো ইসাব সালায়াকো আবো কোনো অ্যাকশন রিঅ্যাকশন বকলিকো আবন বাগৈ পার্টি জড়িয়েছে বিজেপি খাই দংহাকে বিজেপি খাইছে তাবরন চিদাং বিজিং দেবর্মা বিজেপি পার্টি খাইও গাঙ্গাঙ্গাই আং বিজেপি পার্টি নি খরকসা মেম্বার খাইছে গা জাগাও আং মানে তামাই খ্রিস্টান বিজেপি বা Darambodo Hindu BJP abahi kuno o jagao abahi poribesh ba abahi kok ba abahi kuno kasaya jeta kaisa hangang kai baksa sao mo BJP ni sal hnai tabusu jarawole ang nugya kho omo kuno BJP ni saya ma BJP party o jaga kuno mane tamnai borok ni jeta andolon bai kuno mane tamnai না আবু তো আলাদা তাবুরাম যদি আং খরচা খ্রিস্টান বিজেপি বা আং বিজেপি সমর্থন খাই দিবা গাঙ্গাই তাবুক দারামপদ হিন্দু বিজেপি গাবু তো দারামপদ নি বনি এমএলএ বা পার্টি আলাদা কংখা খাইদা এমএলএ বা পার্টি আবু আলাদা কংখা তাও বনি ব্যক্তিগত বদি ধর্ম খাই তো মানে আবু আলাদা Jataburan jadi bozi saya cuma ni abu alada. Kahibana bot parti ni hini saya kubilang koraksa BJP parti ni BJP ni
BJP ni kok saung ni saya kole bo khorok se MLA abo to BJP ni kacha party ni kacha price no heda কিন্তু হাইবলে সামান্য টাং কাই আজাগো রামপদ জমাতি আছে তাকে পার্টি ও যদি আবো হাই এই মন্তব্য খাতে যে পার্টি নি বেরামু বেরাই মানো আ মন্তব্য খালমা বাই তাবো রিঅ্যাকশন রে দাম টাঙ্গাই দলাই নর যত ওয়ান মেরো যে পার্টি বসে নতুন অ্যাকশন রে মানে পার্টি সাপোর্ট তো না হায়া পার্টি সাপোর্ট তো আবো হায়া কারণ তাং হিন্দি আপনি বলে পার্টি সাপোর্ট তো হাঙ্গাই তো পার্টি বন সাপোর্ট মানে খাই ন মানে বন সমর্থন খাইও নে সাকলাই রেখামলে এটা তাও সুজারে পার্টি সাকলাই রাখাবো এমন আমি জীবো উসাঙ্গ রাজীব দাবাই কিনে বিজেপি নে প্রদেশ সভাপতি ব্যাঙ্গ ও ব্যাপার তো আঙ্গন সংখ্যা আঙ্কিলে ভিড়ে জন্ম নাকি বা বন শাখা আঙ্কে বসাবো না তাবো সুজারা তো সং আব পার্টি তো সং আব চিনি কোনো যোগাযোগ করে আপনো তো সং কোনো মানে তামনাই আপনো তো ছানানি করে গাউনি ভাবে যে তাবো এই সব বড় যে সাইটমে তাওরন ছিল মোটাই রঙে কল কই অ্যাকচুয়ালি আই কনফিউজ দङ কিনে বড় বক্স ক্ষত্রিয় অনেক সিনাই দङ ক্ষত্রিয় গাবি হিন্দু বাই হিন্দু মিলেবা হিন্দু মিলি আবলে তাবো রং যে তা কাছে সনাতন গাও তা কাছে ফিতে কিছু ফেরি খাং হাকে আগে চিনে রং হাকে তাও রং ছিল ক্ষত্রিয় সমাজনে করে দিবা ও দা দিলীপ সং লায়ন গাঙ্গাঙ্গাই বরকে বড় হাই বরনি মানে হিন্দু হলে বড় সাইটং সাউকা বা বজাগা মিললে বজাগা তাম খাইকা আব উলট মুলট চঙি দং গাবনি বলে এই জরা বরনি যেটা দাবি আবংকা যেটা ত্রিপ্রাসাদ দং সখলাঙানি কাইসা দাবি এবং ত্রিপ্রাসাদ দং সখলাঙানি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বরক সানাই দং আন বগে আং বরক জনন বহাইয়া হুইয়া রময় মানে অ যে বরনি যেটা সামনি থেকে তাহনাই বরক উকলক অঞ্চল ফাইনানি বাগৈ এবং বরকনি হামজাগমানি বিসংপै কুবनि बिसंपै काहामनि बिसंपै বরক সামন তাঙ্গানি বাগৈ আং বরক নক কই নাই 25 তারিখ বিষয় মনতই কোন কয়জাক নাই করে বরক যদি না বরক ফাইতেন খালাইতেন আপনা তই আংনি কোনো রিঅ্যাকশন না না করে ইন্ডিয়া ডেমোক্রেসি কান্ট্রি হ্যাঁ কিন্তু বরক আওয়া 25 তারিখ দিনও ফাইও মানে বর্তা কাছানা দংশ খয়নানি বাগৈ তা কাছানা ডিস্টার্ব খয়নানি বাগৈ ফাইলে ga jaga borong ya samne bising pun sijago borong naro busu garte hamdak mani tam borok age sawa tam nai abo song decision nawo bolte borong nabong ka sarai borong ya decision borong jeta sal saina mane abong ka pura hinchani jeta activities hoise aun bagi bong aro kun soba hamyame karon tang ne chini tibra saro ba chong christian dok ya mo to chin tamba Chungatam Bible Saba. Nang sagna hamjak nin takungna hamjakle. Love your neighbor as you love yourself. Abong ka Christian dong moto haise. Jishu abo je sao. Ebong je tam nai jeba chung tam practical khlaiba. Chung practical khlai borok na hamjak mane. Chung borok na subanane. Chung borok bai tamne kaham ke tongane. Obviously chini practical. Enggak cenderung di sini hamzak mana, sini jeta tamai borok no bayin no subana ni, abu kering yang kai, bahasa apa Kristen semua yang itu sudah kok aja, abang Kristen tu asal Kristen ya tak aja, cenderung siapa yang nak cari dong kai, abang kan asal Kristen tu saya konsep ni aku, abu kan konsep Kristen ni saya sama tak, kan bagi buat ini posisi Desember kerja, mana yang boleh tangai, abang feedback bang boleh jeli tangai baca, boknya enggak kerja bang. Abo ni bapai tam ngai ya abo borong manai enggak abo no tu je ang ja tam nai borong no reaction tak khaja hai nan kun abo kai Jangan kasih berok tak dinas sini berok pada apa berok kamu tu nanti cari je kamu tu pada apa berok roh nanti berok pada apa berok enggak na na jaga khada korana masuk lagi karon jamati khada korana goi kang komo haise ang khode khitan কিন্তু এবারে ও যে 2011 সালে সঙ্গে এডুকেশন মুভমেন্ট খাইতানে আং মানে তাই বড় বাই করেন যাক এবং বড় বাই মানে আং মোটামুটি করং বড় বানাই ছিনিও আং গাবনি বাগৈ বড় মানে সামুং কাহাম তাঙ্গাই খানিতা গে আবো তাবো যে আবো হাইকে খাই আনারো দমাতি হদা করে রনি মানে মানে যত নানু গিয়া দাও গে তাবরন চিনি ও কাবা দাসজিন আনছে অকরা গাঙ্গাই ব পাগি রবে এক সময় রাই ও ফনন খানা দাং খানছে আনি নলেজ করে Engkau bagi baku no semua pun apa bawa jadi cukup sih tong kan kai kalau leader hanya jauh tinggi aja.
karon kolai leader ni bisingo record tonglai je sab raingi thangta ga aboni bagai boto kasamo khobjaya katala khobjaya ga abo kono somoy pon abo dafa khoi ga aboni bagai abo je ang jeta বিশ্বাস bandung mane dara khoda okra ni tongai ro khoda no tuidului tongai ro borok bonaya je tamnai o jaga obo haike chini tiprasa ke chini tiprasa dong songmani bagai chongma haike samong tangai abo kono somoy pon naya abo ani বিশ্বাস tong haike ja abo haita Komisaris Mahmud Galinda untuk kredit non ada short-term mungkin apa mau bos murka. Jadi kondisi itu barang tu orang white Christmas itu. Oh hai bom hai sahaja government mereka permission mana? Betul kan mungkin sana. Actually nanti Chini borong mana? Chini borong mana manik saha খুব বড় কাহাম হয়তো দীর্ঘদিন পলিটিশিয়ান ফিগার করে কিন্তু বড় হিসাব কাহাম আবলে আং সাইমানো গাউনি বাগৈ কারণ গভর্নমেন্টটাও বিজেপি গভর্নমেন্ট না কনস্টিটিউশনে রিকগনাইজ গভর্নমেন্ট সে হইছে এস এ ডেমোক্রেসি সিস্টেম গাউন বাগৈ তাবো গ্রন ছিদে যখন চিফ মিনিস্টার আপনকে মানিক সাহ তাই ববুতাই বিজেপি লি আইছে তাও চিনি বিকাশ দেববর্মা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার যখন ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বনে অফিসে হব বতাই আফ্রো বিজেপি লি আইছে বঙ্গা কনস্টিটিউশনে কাইসা অ্যাপয়েন্টেড ত্রিপুরা সরকারনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার আবসে বনে আইডেন্টিটি কারণ বাকি মানে হিন্দুনি বা খ্রিস্টানি বা জৈনি বা আবাই কোনো খবর করে আদাga পার্টি বক করে হইছে কারণ বাকি ডেমোক্রেসি কান্ট্রি ও যে কোনো বরং যদি সাবাকে নাই তো খানখানটায় আবু তোরে নানি বাদ আবো এই অর্থ যে আবো বিজেপি রগ্ন মানে আবো আবাকে খাই তাবুরন চিরে বরং নাম চিফ মিনিস্টার বনে মদ তঙই বাবাকে খাই বড় এই অর্থ ইয়াতা আবো খাইয়াতা আবো হাই তাবো yang তাইসনদের সরো বন্ধু না থাকে মনিপুরে যে কাইসা কত দান না তারপর না দিয়ে নেই বাই পুকিটা মেডিসিন kita Kristen, kita Hindu. Apa yang kita selama tu pelaiman ni pelaiman tahu tu akor pai sudah aku. Bahaya matong tahu ni dusle sopen dah kita hau pino tahu jadi jangan jadi laptop macam ni perang saya kaman lo. Apa kaisa tam Hindu Kristen hai versus Hindu Kristen am hai le kaman lo. Bobo hai dus kami salo nukul mana ni itu bahaya. তবে যদি সাবহীন খানখানখানকাই আবনি দায়ী ও জনজাতি ধ্বংস মঞ্চন দায়ী নাই কারণ তামি দিয়েছেন খ্রিস্টান রক নাগাত কন্টিনিউ তাবুং নিসিমে বরং বড় কাহামুং দেহিছে বরং বাগৈ ফাস্টিং দङयो সাঙ্গো 3 দিন ছুরি লেখে খ্রিস্টান রক দ আবো তামনাই নিনি মিলনদানি থৈতং হই ছুরি হাইছে মিলনদানি না বড় কাহাম সামবি বনা কাহাওয়ান সৌরতি তাই বরং নিজে তামনাই তামলান সাকমা বরং বড় কাহামুং দেহিনে সে খ্রিস্টান রক অলরেডি বহক বুক জাতঙই ছুরি পেকে ক্রিসমাস ni dina ba ba gen ছুরি নাই আউন বাই খ্রিস্টান রক কোনো সময় আপনি ক্রিসমাস ni dina ba dalla thatai nam kharkla বরং সব বরং ni বাগৈ ছুরি সে তঙাই বড় কাম করে ফাইমানি কাম করে খনো বড় নগ সবইতেন হই যে ছুরি তঙাই যে যদি আবো হাইনি দং হাং কাই আবো একমাত্র অ জনজাতি দং সমঞ্চনি মানে তামনাই বরং না বাহাইকে বিশিন্তি খেকে খেলে নাই এবং উন্নাকে গঠন আবাহিকে মান যেটা কাছে মণিপুরনি ককসাক অ্যাকচুয়ালি মণিপুর যেটা আমি যে সীমানে আবংকা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং কারণ তামি হিন্দি এক সময় কারণ তামাই মণিপুরি রাও বড় এসটি বুমুং নানা মসুং জায়গা কারণ তামি এসে নর্থ ইস্ট নি বুকুং বারা হিসাবে বড় যতন সে এসটি ক্যাটাগরি খবজা খাবা বড় হাইনা আজরাও বড় খবকা কিন্তু এখানে বড় এসটি নি গছি না মসুং জায়গা সং ডেভেলপ দফা নি গছি বড় কা জায়গাও তামাই এসটি নি গছিলি আবার এসটি গ্রুপ বড় খবজা লিয়া কিন্তু তাবুং নাই নাই খে বড় মানে তামাই এসটি যে তামাই আ জায়গা খবজা লিয়ানি বাগৈ বড় লসুং জায়গায় দংখা বিশেষ করে আ জায়গা তো নি নাগা দङ কুকি দङ गोबां ट्राइब दङ हइसे नागा कुकी बादे কথা আগে পাবো যে বড়কা আ জায়গাও আন্দোলন খাইকে চুনো এসটি ক্যাটাগরি মা খবনা গা জায়গাও আমি মতে কুকি রক আবনো পাক খাইদি হনে বড় আন্দোলন খাইমানি আবু ঠিক নিয়া
কারণ তাই বড় যদি সে ইন্ডিয়া বর্ণ যদি সে কনস্টিটিউশন এলাও খাই ক্যান্সার ইনখানটা বড় কাম না কিন্তু হইবে না আ জায়গাও কুপিরক আবনো তুই প্রতিবাদ খাইমানি আব সালিয়া আনি মতে ওটা এনকা যদি সব হাইকে তামনাই যদি সে প্রতিবাদ খাইয়া কাঙ্কাই আরো মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং খাই এনকা তাও মণিপুরি রকম এসটি ও তা বাদি নেই হানানিব অ্যাকচুয়ালি বরং রাইট করি হয়েছে কারণ যদি সে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন এলাও খাই কাঙ্কা নং তাম খাই মানে চিনি বহাই হয়তো দালং কমিউনিটি রিসেন্টলি ব 18 খা কাঙ্কাই ভিয়া আগে কাঙ্কাই দালং কমিউনিটি বড় বড় জায়গা ব কমিউনিটি না আন্দার কুকি কমিউনিটি না আন্দার কুকি কমিউনিটি না আন্দার তাও কোন ত্রিপুরি কমিউনিটি তাও দেবরমা কমিউনিটি করি খবলে রিসেন্টলি আবনো মানে কব খাইয়া নাঙো কেবল দেবরমা রংকাই ত্রিপুরি কমিউনিটি নিয়ে আন্দার তাও একা হালাম কমিউনিটি আর দেখো খানি মলচম কাইপেং কয়েকটা গ্রুপ খরচা কাহিছে এই মহাইতা গাউনি বাকি আবো তো কইয়া তবে অবহিগত নামি দোকান কাঙ্কাই জনজাতি দং সমঞ্চন দায়ী নাই আবনে বাকি আবো খ্রিস্টান দখন sistemo mahake prahasteo jati to jati aisha amukasang boyar non nosto khani bagi ye hawa bahai lama romitom bohai thio না অ্যাকচুয়ালি আবো তো থিং দङ নং সামানে আং তো বিজেপি পার্টি খাইতাম আগাল বিজেপি পার্টি নি বিসিংনি কলাংসিও হে দিবা তারপর যদি যারা বিজেপি পার্টি খাইয়া বড় বিজেপি পার্টি নি কক বড় সাইনি আছে এখান তো আংটাও সাইতাম খরচা খ্রিস্টান বিজেপি মানে তাপনাই পার্টি খাইনাই হই আং সাইতাম বিজেপি পার্টি বাই কোনো আবো কোনো মানে তাপনাই জায়গা রিলেশন করে বা আবহাওয়া কোনো নৌকাপক করে অবশ্যই জানাবো আর এস এস করুন যা করে যাবো তো আং সাইয়া তামকে বিজেপি পার্টি পাইছে আং তো আর এস এস যাবলে আপনার ওয়ান সং নাই তবে আমি যেটাও কক সাইতাম মানে বিজেপি পার্টি নিয়ে কক সাইয়া সমস্ত আমি পার্সোনাল আমি ব্যক্তিগত নিয়ে আং নরক বাই কক সাইতাম আং খরচা ত্রিপুরা হিসাবে আং নরক বাই কক সাইতাম প্লাস টাকাইছে আং বিজেপি সমর্থক হিসাবে কক সাইতাম আপনি ভাবে আং যে কক সামনে আবো পার্টি নিব দায়িয়া এবং পার্টি নরক দায়ী তা খাই বা কেবল যে নাই তো নাই ত্রিপুরা আনি ত্রিপুরা সাব সংখ্যক তাকে বুকো ইন্টালেকচুয়াল নব আং কয় মানে তামনাই আবো তামনাই আং খরচা বিজেপি সমর্থক নিছে বা বিজেপি নি যেটা ইন্টারনাল বা তাবক যে অবনতির কথা নাকি তমানে অবনতি সাং কক সাইতাম গাউন ভাবে আবনো বিজেপি পার্টি গো দায়ী তাহন্দি এবং বিজেপি নি কক বুয়াম আনি খরচা বিজেপি সমর্থক হিসাবে আং খ্রিস্টান হিসাবে আং কক আং রিয়াকশন আং দিতাম আবো কি মথাতে কোন দিন ফাইমাছি না মথাতে কোন দিন ফাইমালিয়া পরিষ্কার মথাতে কোন ফাইমালিয়া বিজেপি গো ফাইমালিয়া যখন আমরা থাকলে হিমান বাগে বামফ্রন্ট সরকার না বাহাই কেলাই আংশিক অবস্থাও টস নস খাই পারি হকা তাও বিজেপি ফাইমানি ও বিজেপি নি যে অবস্থা চিনি বড় মনসাপন উন্নতি লিয়া চিনি শুধু চিনি বড় লিয়া सबका साथ सबका विकास हिनी सामान जागाओ और वो वांसार अपनी वो उन्नति इंडिया जार फले बीजेपी ने एवरेज फाइन कनिका इनके सीपीएम को फाइन लिया कांग्रेस को फाइन लिया बीजेपी फाइन लिया के ताऊ काई तो नहीं न जोड़ा सब में खेलते अब वो आराम को दखाई एगो गोरिया माने तो सिंह मुफुक सिखलाय आम मुफुक न खुलनाय राप को दबा अमर सुख सिनाय माने दिनी सामुं बुमुं जत्त किसुनो कमर सुख सिनाय बरक बैते बसक बा निजा सिनाय सीपीएम जराब बा निजा का कांग्रेस नि जराब बा निजा का आईपीएफ तीन जराब बा निजा का बीजेपी नि जराब बा निजा का ताबुं बा निजा का नि जराब तो काई तर साव ओ चबा आनि चे सबा आं नों बाय मामं से तंगनाय हिनि साव पहिला सिगां काई तर कप्लाय काई तर नसे हामबाय मारिउ तामनि बागे हिंगाय Kaitor bo mokol nugya bunya khunju khanaya bunya sini tamu nang nangya bosia bunya oro tripao amsu krisia nang baikha borok saya ni yai surilai ne bo surilai tonglai
e kai tor chin suri mano khnaya ang simaya engkai oba belai kai tor samung tangmani borok saimea suri mani tau fan borok saimea suri mani tau fan suri mani fan kai tor khnawoi paikha kai tor sao bin semai apsik semai kotor semai krak abo khai ani khuk ni kok ongkhor mani abo nanya sak ani khugok kitili thangya bini kok hingangkai hawo kalaya bini kok habai no kamai thangpa na kamaya abo batong thok mani jora se tabu amsik tong thok ni jora no sak pai mani bagai no na hambai ri bori bukul maya tam bagai ngagai jengyokha abo pariparsik poristiti no nugoi chini borok sinani bata kaitor engkha belai risiganang kaitor bobono khulumya lobya suryana hamaredia sini dofa yoknani jora sok paikha tambaga yoknani jora sok paikha hangkai kaitor ni saman ingkai serai mungcaja gerkhlaijak rokno thumnani thanja khainani bagi se hamarenani bagi se kaitor phayo hinsau ingkai kaitor chini bagai chini hano amsik bosor segangon ri tongmani Piaba chini borok bono khulumlia loblia surilia ni bagai serai mungcajak abo ni bagai na chini raja to khamai thangmani chini raja paithak raja bir bikram je thimani abo tamba bo musa saja ki thine ni serai mungsigle engka abo ba serai mungcajak abo paitha tamu tamga a raja bongso na chini borok raja bongso ni nei to dudno raja hini salai tolai mani bawa maha hindu hini samani tebo salai musok pai tau motha mutu ses BJP to ses sinai nang sinai BJP to pai sukano BJP to phai mana kun karon kaya abo borok sana nangli able BJP tabu kun mote da kun karone da BJP no tin borok bud disina mothana bo bud dilia tai borok mothana bo bud dilia BJP no bo bud dilia ngel kai to borok chinda khano Kusugun pelang sama karang kelai kabel ST certificate dilihat sing STL sing baru surula sing baru se sing bersasok seorang sing ST ini dengan boleh ST ini tengah sing siap kai tengah ba awo ba dominate kai tengah se ST dilihat ini mau ba Thaiman ka Cengcian ka Christian dog bai sing te kuno rokom kai malia ini Rampodo ni bodol Jonasati Surka Monco ni modal jorok milan tino milan di Jamatia boba borok bat sungsat ni mokol manem bong ni phala ni mokol himan kes kare kai tortam ne himbor sia sisti ko tatam ne hinsia tabuk dunia je ingi tongmani tabuk je social media or nubi tonglai man nubi tonglai khanable nubi tonglai khana are jat ni slai tabuk tripani intellectual borok chim borok sawa intellectual borok sawo borok jotono Christian ni ohornai rok nge o Christian ni ohornai rok tabu Christian de botos tong foksidi tabu Christian hine rok bo baksa tahu fano mokol payakho sini Christian hine rok bisingi bono tabu baksa mokol payakho tam bagai ngagai tabu amsuk borok kurungi bazaka ganangi bazaka katharangi bazaka mokol nuk baikha borok tabu busanani bata borok besak ni pholano borok sajanani bata ao sing bakai to ni chongjak borok se sing bakai to ni hamari majak borok se sing tabu bus kanga ao bi thake no chinda hoga au Israel da phana phiok ma hake musin logi to kai dor sing dai mamang se tong gohini bos samai di to ko kai dor boba unchangeable kai dor blai boba selai ja kai dor bon musini logi to kai dor sing dai mamang mol brum tongwi tongo o jagao sing tebo tong thogi bathong basawi hambai rinani bata singba keplai o ha sini ha amsik bosor sing raja to khai thaimani tabuk orwo sini am mohima phungnani bagisi kai tor singno umti heke raja to kringi tongmani prasasan kringi tongmani apuni karon ngakai kai tor no siniangi tongmani kai tor no sinimani yagulo kaitor singno chini ha kifil dinai singno chini rajotto kifili dinai chini dofano kuchu khlainai bini semai a semai no mukthang khainani jara sok paikha abo ekmatro sangcharik cinta bai sangcharik ringmung bai
আবনো বুঝিবি মানিয়া আবো যখন আটটানি ফলানি মকল পাখা ফুনজু খানাকা কাইতো বেকক সাজাক পুরো হংকাই আবনো সাই মান তাবুক ফানো চিনি বড়রক তো ফলানি কক ন বুঝি মাইয়া কাইতর সাউই দঙ্গো এরাম বাক নি কক বাইবেল লিঙ্কা পৃথিবীনি যতনি সলাই সাপক যাক বয় বাইবেল লিঙ্কা পৃথিবীনি যতন সলাই বই যত জাতি গোষ্ঠীনি যত ভাষা বাইসাম যাক বয় বাইবেল নি কক বাইবেল আমসন্ন সব সাবো সাতক জাখা মানে কিবি কিদার জাখা সব জাখা ফাও ফাল জাগো आ बाइबल नो पीछे पृथ्वी नि बड़ो जत नसलाय करंग बायो गनांग बायो कथारंग बायो काम बायो कप्लाइंग बायो आ बाइबल नि क चिनि बरंग थानियो ताबु लक्ष लक्ष बरंग थानियो थांनि पुसका ताबु आ ख्रिस्टियान नि जे करंगनि फाइनाय दक जे स्कुल परि फाइनाय दक ताबु बिरोधी दल नि नेता बसाव जुदि आरो डन बस्को करि हिंगाय ऑक्सिलियम करि हिंगाय हॉली क्रॉस करि हिंगाय मॉन्फोर्ट करी हिंगाय सेंट पॉल करी हिंगाय आपसे बड़ों बाई खमोन हिने आबो वानसांग थन तिब्रासांग थन हो स्कूल पढ़िबाइन तो ताबुक ने आधुनिक जगत ने आधुनिक शिक्षा बाई कुपलुंगी फैबिका तार माने सिनि थानियोते कुनो बेदाबेद करिखा ताबुक जों कप्लाई निरो ओ कप्लाई नि जरा शक पाइखा बनि बागै जों नुकुरक नि थानियो आबनो आपिल फाइदि गोरों नि गोरों गनां नि गनां कप्लाई नि कप्लाई कथार नि कथार आ स्वरूप न फुनुगै ताबुक जों तंथगै काइदर न हहम ददम खलायै तेइबो लब लायै सुरि लायै तेइबो चिनि तियक सामानि तेबो जों सासा आंथन तेबो पहर काइदरंका पहर काइदरंका संजानि जाति बरक नि मनाक न मनागो पहर लिनाय मनाक चिनि दफानि मनाक पाइ थाका तबो साइमानो बरक नि फान बाय संजानि दोंमुं बाय चिनि दफा योग्या दफा योगनाय काइतर नि फान बाय काइतर साव ओ चबा आनि चे चबा आं नों बाय मामं से तंगनाय हिनि साव तांगे जों बताबुक चिनि हानि सयतान न रखाय रहका यीशु ख्रिस्टन थानियो जों सानका यीशु ख्रिस्ट चिनि संसाराव फाइमानि चिनि हाव फाइमानि बुगरानि बुगराङै दं फाइमानि बुगरानि बुगसा आचुक थायो आचुक तंनानि बागैसो जोंनो संगो तामगै हिंगाय जोंखाय हिंखा काइतरनि नकथार फलाकथानि नकथार जों फलाकथानि सिल बुजाक जों फलाकथानि सिल बुजाक जों चुखा जों बेथाका जों हामताजाक जोंना तेकेल कासै नारक मालिया काइतो से जोंनो चबा खायो हंखाय काइतो सिन सें दं हंखाय बिनि दासें बिनि सें बुबु बाबायनाय नैको yang orikai yang becoling abon bil bus kamu sau busai tongi mana ke bu busai tongi maya bolak tam khlai manai bang a tong thok misal no orwo ano interview hana phaimani bai ang belai tong thoka tam go hingai chini borok a pholani kok no bujia kaidor khnayangnya saltam hotam chaya ningai waisawai ni suriya borok baire wai surika এই বছরে লাইনান দরকার তামবগে হিংগাই মুজে জেসে জরা ইয়াক সুরসা ওই তংখা আমসে জরা সে বরক নিয়ক মানে কপ্লাইং যেই সুরি মানে বন্ধং থাকা আ সময় ব মুজেস বচেনখা আবনি বাগে মুজেস ন ইয়াক সুরসা ওই আমতি একলাই পাথর সে সংসার ইস্যু বেন বড় সুরি তংনানি বাগে আ সময় বরক কপ্লাইং সুকা ইনকে আকাই তোর red siwo tijlang kesak no khak nai khlaye ha kran ti khlaye lari tlang thangnai amse tijlang kesak no lama sram mano amse tijlang kotor mano abono lama snamui je khak nei snamui klai tlang thangai ha kran ti lari tlang thangmani sudu abo simi diba salo kai bo bhage tongka chumui haikai horoke hoki botrai haiklai morubumi mane हाचिं खुंचरो रेड डिजार्ट आ जागाओ मान जुक माहानि मानना सारिखा हलं थाइनि तैयंखरि ओ इम्पॉसिबल न पॉसिबल खलायो काइतर इम्पॉसिबल न पॉसिबल खलाय मानो ताबु बाहायके yok नाय हिनि हिनमानि आबो बर बुजिया सिदिया साइनियानि बागिसि काइतरनि आ महिमान काइतरनि का दीप ब बेलाय कुथुक bo bini asuk thaise chuk na hawo
biak mungkai sengsara bini bokrok boro tong sai mia bos asik cuk nahani cing bagi tiye ketina meseni ketini tangi besawai bini polani mohima sengari mani abo ereng ya boni bagai tabuk cing jora o jora no bufru a jora fainai hi mani pithibini itihaso jotto jagano nugui tongo tabuk sengsara jengi tong mani Israel da farok na jengi tong mani abona saideban ba chini da fana teke sokomo mana karikha chini da fana muthang de himan bagai bamfront sarkar na bahai kelai asik অবস্থা ও টস নস খাই পারি হকা তাও বিজেপি ফাই মানি ও বিজেপি ni যে অবস্থা chini borok ne mungsapan unnoti liya chini borok ne liya सबका साथ सबका विकास हिनी सामान जगह और वो वांसार अपनी वो उन्नति इंग्लिया जार फले बीजेपी ने एबोएड फाइन तो निका इंगे सीपीएम वो फाइन में लिया कांग्रेस वो फाइन में लिया बीजेपी फाइन में लिया इंगे बताओ काई तो नहीं न जोरा सब में क्या बोले सब न भाई के गुम तिके इस्लाम जिनो अब वो सोच अनुमान नहीं तो खा इंगे वो जगह चुनते तम ले लारी तो नहीं तम थागी तो नहीं तम थागी तो नहीं जिन बताओ बाथरूम तंग संगा नहीं जोरा मुस्कांग ने आ जिन जे वानसुबुई हुजाकनी तंगमानी chini bagi che tong thog hujagi tong mani kai tar ba seno sram mani chuk na hani sible ine kai tar seno chuk na hau tlang thana ni bagi se o hau no sing char no chuk na hau ma hai khlaina ni bagi se sing sano ike o jaga o galai jora ka ha mungi tong kha aka abo no no abo tabu abo bai gas sing thang chiton tabu borok thani o je ei phuka sing bai kha te ao sing ba boro tong a serai mung jaga da tong sinani te Nuk mota hini ye faile mani ina fana yok na hini de edisio nai mi ka 3 bosor kisu khlai mani ya ha rangni wati wan hini oni mes puno dam sigon বিরোধী দল নেতা সামালে rangni wati nani din thane kono অবস্থা sikre raja saja ko taisa 3 mas 2 mas na sindi 2 mas na singi paikha tau gille engoni dasondon da dines bor khorokam yang khori thangbai kya inga abu borok ni je kaseni raja ni je kaseni borok si congress tongnai borok si ong khori thangka te ain piti ong khor thangja kwa tamung sakwa tamne obostha abo ki mothate kun din phaimasi na mothate kun din phaimalia poriska mothate kun phaimalia BJP bo phaimalia inga tabo motho phaimalia BJP phaimalia nang je sao tosu tong thok di tabo Ini tahu borok kok bukan itu, bukan ni posisi Desember 2023. Borok asal Kristen rokok isti batil tadi mengai, kaisa kotor lugu kutu pandat lagi agar tahu. Rally kotor macam ini. Abu hanya borok presiden di sini itu sak lagi. Abu bawa film mengenai asal Kristen rokok borok din, all world no borok dino tu no. Ketar sal kotor di palai pani salo se borok apuno protect kene bagi amake kotor release songkana naijam abun nembo bai ke wansa abo naidi 25 Disember মানে kai tot ni asai mani sam Yesu Kristen asai mani sam a salno se dok protibat kayo humkai kai ton khaniyo se borok pare kai ton didos busao humkai abu bunti na অবস্থা aro borok bunti na abu flop nai poriskar abu flop nai Nok 15,000 ni borok ni saho aro saho thanai no ke bolo kai ton kiri ke bhaire no kai ton lokin no gedi ba samung tanai jeng to kun kis khai niya chi fan me chin kun kis khai niya jeng jokan kai ton na siya fari tongo kai tor saho be ba gon kai ton ya fari hambari tongbi ga jaro ke jeng dewan kai ton ya fari hambari tongnai aro jeng tong thongnai ni bata jeng ba gisi Kristen buda ba phai sidon ga na chep chapro siton himi se jeng bini khuriwa ma tongsinai himi se tong thognan aro se te tong thongan hibata abo se chini Christian ni asol jeng borok no khoma sannani khomarinani abo ni selai kai tor borok no mokol phiyogui di thon abo se chini ko karon goreng rok ni biruddhe ringya rok kaham rok ni biruddhe hamya rok jokhon khlayo a somoyo kaitor a kuthar kaitor a phola nubjagya chini je nubjagya huijagi tongmani tam tongmani abo no mannani bagi sete pohor khlai di ni lukun thaniyo abo no kobok nai abo tong thok sidi am tiro ko thanani kun kauna tongma borok bekte pusuk bam disek sinane
borok bete busuk ban nijak sinani CPM jorab ban nijak ka Congress ni jorab ban nijak ka IPF ti ni jorab ban nijak ka BJP ni jorab ban nijak ka tabuk badab ban nijak ni joraton tabuk ban nijak nan kono অবস্থা করি ka nge abban nijak mani otam ni dokatong ba nge abo asik tong thokmani jorawan narok narok phaimai samani abo barate tam tong thongnan tok tong no awon bagi lukurong thani narok abte ken tisidi tabuk aw ba kereng rok jot kono butuh mulai dro khai ketal cini Tripura ketal Tripura na sing joy khai ka Tripura na sing aji man ka Yesus Kristus cini bagi aji ka Yesus Kristus cini bagi aji ka ke bin thi bai sib pai ka ka sila pai ka ka kai to bo Yesus Kristus thi bai se samai tango asak to jab le sing bini sing chugya hai pano kai ter sino amsik morok khlai harka abo rangchak no khai kri hai klai jing sacha khlai ka ngai aro titam kok tongsine bono angkha kau norok obo bai asik bolong thaniwa pusogori di aw tabuk jing kubi no thancha bolte tamo kurung bai thancha arengya baiya borok baiya kaitar bai je thancha kaitar bai jokhon thanchang nai thancha ni ortho Aposy kaitor bai kaitor ngka bos bono suwa bono elem bono fan bono sengca nasnam nai bol sengno be bagano hamari dinai bin semai se bo maiti ni hamari dinai bos bin thani suwar sangai suwar elem man nai tau chinaro sarkar hi tongmani borok maiti dem man tongsi borok ngko dem man tongsi ngka akaitor ni thanio se sing be bagya faridio bina semai no sing manchi nai tong thongnani bata hamari ni timuk biar klai di dikacing thanio tabuk yang MLA Rampoto Somatia brok ni bukha phajing mahani bosai tongo Hindu dormo no nayani bagai Tripurani Christian kebang ba Kristiano grohon khaiman bagai Tripura saro gelekha taibo bigra khangra khaka emonki Mizoram no taibo bos hui saka Mizoram bo brok ne how tong brong ka buniyang phaipruka kok thai ro maya Hindi maya English maya taibo developing ya ongai plaje kok sai tong mane emel nang bon phirok ngola Christian ma ba da kalka na Hindu do grohon khan na tam nai di tabu Christian ni je kok Jesus Christa sai mane Israel da phao matra 84 lakh se brok no hai pan se brok pithibhi na amse guru khlayo পৃথিবী বরং যত স্থানীয় সে আমেরিকান থন ইংল্যান্ড থন যে কোনো দেশ পানছে বরং স্থানীয় মা থাকলে তাবুক যুদ্ধ নাং তংমানি 3-4টা দিক থেকে হামাস হিজাবুল ইংগনি থেকে আসিক যুদ্ধ তংমানি পরে ফানো মুংসাকি সিগি এবং আরো আমসে রকেট ককমানি মিসাইল ককমানি মুংসা পানছে ক্লাইয়া ওই বাবু যত ন পের সিমাই আমসে জাখাই তামো যা ইসরায়েল লক আমসে নি তংমানি তাবুক আবো বাই tabuk amti hake sai tongmani oba ram podokai ro goria mane to chin mufuk siblai am mufuk no khulumnai ram podoba komor suk sinai mane bini samung humung jotto kisu no komor suk sinai bo amti hai nongi tongmani Mizoram no samani Mizoram amse hasu aro somotol sikri ki jafano sine hawo je somotol tongmani somotol kri jagao bor Mizoram borok sing jodon sabbo purbo Mizoram sabbo siyako Mizoram se jodi hasugo amse development khaika Rampodo Lasia daoro Agartala chin borok ne no khub kori kha chin rajbari chin ja kori kha oro tau boaba ke sujai tongnani Mizoram le borok le India ni sikkito rajyo ni bising kaisang ni basau borok da ko khanai ne borok bisik IAS officer ka bisik IPS officer ka ha abo haike jibbot bam teken bosai de man Mizoram ni sudas tam ngai keplai পৃথিবী না tabuk je rule khai tang ne borong no singwi kona keti samno kok sanaba tabuk ti prasarok ni hukumu kumur khangkai motani re khangkai wat kobri mani lampra khulomani goria khulomani ti prasarok sakni motani khulumya khai out country ba baira ni motai themani tabuk Christian abono re khangkai ti prasani hukumu bahaino kering ni thanai sini mong kering thanai omai ka kok suri to mane orolo bakhe abo to chini borok itihas ya chini borok puila
बरनिफ्राय जों इजराइल बसं चीनी राजा औ मक्का मदिनाव बुथारजाकमोन ओ मक्का मदिनाव बुथारजाकमोन आरो चीनी अखराव तामहिनी आगिसिगा सालां बाबुनर जखन साइमानो चीनी बरलक नाकि दांबाय बरै आरो दैसार जाखाखाय थांनायनि इंगाय औ मुताया ताय खलाई फायो जाबु चीनी आरन थेके फाय बरंका चीनी पुइला जे राजा चंद्र राजा साइमानि जागा आ चंद्र राजा साइमानि जागाव दक्ष यज्ञनि मल शिव बिनि बिहिक पार्वतीनि सागलम खिकलाई राजा साइमानि चंद्र राजा साइमानि जागाना दखल खायना हारि चिंना विनाश खायका आवनि परे सरगिमा फायका बरो हायका हिमालय उनकुटियो वो कुटी पुनिया हलंग मुताय खलाई शयतान फुनबे रिसाबरा हंकाय आ समय बताइसा आरो तंगमालिया बियां थांकाय हिमालय डंगर माने अमरपुर थांगे आरो गनि काहिनी माने तामसिगन बनो डंगर बार अचाइनि बिसाजे ग्राइना बाय साइमानि जे काहिनी आबो तन सियो आ जागाव थांगे शयतान आरो चिबुक सिगनिफिका चिबुक न तो मेन शयतान आ चिबुक न तो राजा नि रावण चिबुक से बनो राजकुमार के फुनुक कांगे बा शयतान यारी बाबा इंगा आमती हेके न चिनि दफानो सकमते चाकरकमा मताय फाय आ चाकरकमा बजागाव माने जत्तन सलाय बलम कुथु आबो ताउ फन आरो बरो हगुरु तंगमायखौ सराय मुंचाजा इंगा आरोनि थेके आरो तंगमालि एखाय बरो फायजापा उदयपुर जखन फायका उदयपुर फायमानले आरो बताम सावता आरो बिनि सतिनि नथि याकुं कलायो हिनै आरो इंगो मंदिर हायमानि परे जखन इंगनि फातारनि असाइना पाइतुखा बामन पाइतुखा आबन परे इंगायनो गोविंद मानिकवाई नक्षत्र राय नि बिसिंग फारागखा शयतान आमती एखेना सिनि हाना सिकमाका कलकाता থেকে मिनि गुवाहाटी থেকে ঢাকা जरा विस्तृत तंगमनि आय आमसुक साम्राज्य कतर आबन कचरते ताबुखाय औ पाइसुक्का राजा जागो सेगेता पिपलाय हिनि सानो बरं आबनो आजिनानि बागै कक सानानि बिन थानियाव फानजि गरै स्वारसे गरै भाइके आबना जिनानि ताबु साइतंलाय गेता पिपलाय माने तमो यूनियन टेरिटरी आई यूनियन टेरिटरी से गेता पिपलाय नि तंगलाय enggak गेता टिप आई आबो बाय आबो परखनि तमो राजनीति पाइसिनेलाय तम खैजोना असमय राजनीति असुबिदा नेखा सामनानि रिंया अरनि बुग्रानि मत बुग्रानि तंनानि बागै देनि जे अरो काइटर सै साव चिनि आरि केना बेरारिनाय रनकाय मकल थाप्ला सिलनाय हिनि इंगाय आगिवन जों जे मानि फायमाना शयतान जोंना जे कबल फायमानि आ शयताननि रोंमुंसिमुमान बागैसे चिन थानियो सुवारेलम गरैङै ताबुकजों दि आलो दिरमानो दुखुओ कष्टो हानजावा जायो क्लाइजा आ स्राय मुंचाजाकनो सकमनानि बागैसे आरो क्लाइजाग्रबनो थुमनानि बागैसे काइटरनि समाय इंगाय आ जागावतै निने औ अचाय आमति हायनि तंमानि आ अचाय रक्तमबा चुवाक सिबंनि तामसिगम सेमाकानानि इंगाय मा आरो क खामिया साजारनानि आ जागाव आमति रक ताबुनि दिनो आधुनिक जिक्का बैसिकी तंमा सिनेगा गाजे आबरक तै चिन थायो तंगुइ बमालिया फाइ बमालिया उन्ना बकरै अब ये जे हाई उंग तंगमानि पहिला नां बे न कपिन टिभि न ताई न मीडिया सोशल मीडिया न हामबाय इ जराव न फाइमनि बागे कक हिंकाय त्रिपुरानि टिप्रासा ख्रिस्टान रक न एसटी फेसिलिटीज नि बात दिवै बरंग माइनरिटी फेसिलिटीज नि ने जे वान सुबो सरंग जे कयेकजन बरक रक प्रेसमिट बा आसुबलाइखा अबनि व्यापारे हिंकाय आं कक सानामु सिंगा ततिफाना ताबो कक सानामु सिंगा हाय हिनाय जे भारतवर्ष का सेकुलर कान्ट्री धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और जत धर्म न तंगनाय उत्तर पूर्वांचल सुरु त्रिपुरा राज्य सिनि आंगाबो खनाक उत्तर पूर्वांचल 8टा स्टेट दङ ओ स्टेट हाबिमाने यबले आमति प्रसादनि बागे के ताबुक हिंकाय तिनिनि सिनि यबले ख्रिस्टान तिनिनि सिनि यबले बुद्ध तिनिनि सिनि यबले अरबो अंक
हिंदू मुसलमान है भारतवर्ष हिंदू बाई मुसलमान बिसिंग धर्म नि भित्तिते देश बाग उनफानो ताबुक जदि ख्रिस्टान बुद्धिस्ट बानी हिंदू अमति खलाई खलाई का हंकाय सुंग बाई सुंग अब माइकुरी सकाप नाकलाई बन हाय आं नुकजागो केबो ताबुक जदि जनजाति सुरक्षा मंच हिनाय कांचनपुर जनजाति सुरक्षा मंच हिनाय जे अरै परै खलाइदन हाय खलाइदन नायखा हंकाय अब जे अरै परै आगे हंकाय दफा कुनिनि बिसिंग अरै परै ताबुक हंकाय दफा बाय अरै परै खलाइदन नायमानि गे इ अब फाइनाय सालो चाया उनाय आं सिमानिखाय त्रिपुरा राज्य त्रिपुरासा हिंदू बाय त्रिपुरासा ख्रिस्टान बिसिंग पारा थांचा नक थांचा अब नक आरि खलायै तंलायो बसा ख्रिस्टान हकाय बुमा बुफा बैरागी बा बुफा बैरागी बुफा ख्रिस्टान हकाय बसा कुनु धर्म मानिया अंति परिवार गिला तंगो गे धर्म निके जानि जे हामजाक मानि आं उसगां नुखा और चाकमा बसंग बरगरग न बरनुगु चाकमा तो बुद्धिस्ट के बरन बुंग पे फाइका बताउ पे प्लेस फाइका साबो आबुनि उग्लगो कारण बुद्धिस्ट रगबो त्रिपुरा राज्य माइनॉरिटी बुद्धिस्ट रगबो भारतवर्ष माइनॉरिटी जेमन ख्रिस्टान थुरुक्सा बुद्धिस्ट आबुनि माइनॉरिटी नोंताबो माइनॉरिटी ले ख्रिस्टाननि बिरुद्ध लांगै बो चाकमारक बो मगरक बुद्धिस्ट रक साबनो संतुष्ट खायनानि बागै तब ख्रिस्टाननि बिरुद्ध दंनि जे फेसिलिटीज न ख्रिस्टान नियोगो आलादा खायै एसटी फेसिलिटीज बाद दिदे हिने अब चाकमा कम्युनिटी नि अब संगदे सालायदे फायदा नाकि व्यक्तिगत फायो काबन बागन आं सानाम जोंगो मेनि माइन बरक जेसुक बरक बांगो आसन बुखा बांगो किन्तु अब बुखा बांगमानि मते एमन खायनो नांगो इ 19टा दफा त्रिपुरा दफा कुकिरमनि बिसिंग तंगर 18टा साबट्राइब हालामनि बिसिंग 10टा 12टा तंग 12 हालाम इ बनो अरै परै जे खलायना नायनाय अबगथिया पहिला बसं बादे ताइकुबन बसं बादे अरै परै खलायो ताबके बसं अरै परै खलायता हंकाय अब डेभलपमेंट कासु जागो ताबु भारतीय जनता पार्टी नि ककथाय जुंगुगो दिल्ली लेभेल नि बरक जेफ्रु फाइफ्रुगो एज अ होल उत्तर पूर्वांचल और हिंदू साबो ख्रिस्टान साबो बुद्धिस्ट साबो मुसलमान साब आबो नायावय भारतवर्ष उन्नयन पार्टी खलाई तंगो बीजेपी ने भाई खलाई चुं कलक जराती खलाई तलांगय इ त्रिपुरा राज्य भारतवर्ष चीन जेता यागोरी तंगनि सीपीएम नि बिसिंते आबो बेहेकले प्रोटेक्शन खायनाय आवन बगन आं सानामनो जोङो नंग सोशल मीडिया नि बिसिंते जे त्रिपुरासा ख्रिस्टान रगनो त्रिपुरासा बन कासुरुय अरै परै जेटा खायना नामनि अचेष्टा आबो सफल लाख तान बागे हिगाय हिंदू रगबो ताइकुपुन धर्म हाय फेरुसासिया थानचिकुरि जतन कबाक तंनायसे कबां मताय कबां धर्म नि मिलन जत बरगन वेलकम खायो किंतु 2011 नि मते त्रिपुरा राज्य ख्रिस्टान परसेंटेज 4.35% हाई फानो भारतवर्ष 2-3% फानो समस्त बरग रगबाइन धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हिने तंगमान जागावो केबो जदि पार्लियामेंट इलेक्शन बा क्रिसमास नि सेकांगो अब अरै परै खलायना नाय तहकाय अब सीपीएम बा कांग्रेस नि बदे याक तंग अमतिरो आं किसा अनेक समय वानसुगो इनके बीजेपी निश्चय अमति खलायगलाक तान बागे इनके पार्लियामेंट इलेक्शन फाइतंगो बा क्रिसमास फाइतंगो क्रिसमास तो ख्रिस्टान रक जतन हामबायरिवो जतन हामजागो जतन ना करो बाइबल बा जीसु ख्रिस्टनि जेटा बाइबल ख्रिस्टाननि बाइबल अब अनेक बरक धर्म ग्रंथ या ही वानसुगो द बाइबल इज नॉट द रिलीजियस बुक इट इज द बुक ऑफ नॉलेज ज्ञान नि बय हिनै साव काबुनि बागै चुनि हिंदू धर्म जेगाबे तंगो ठीक अमति खलायना वेरी मच माइनॉरिटी एकदम 100 भागे 2-3 भाग ख्रिस्टान दाबो समुद्र दूत थपसा खलायना हाय आबनो केबो जदि किनि जागो
কেবল যদি বাধা উঞ্জাক হাই মা তং হংকাই অবখাই অনেক সময় বরক সাবো অনেক সময় স্পিরিচুয়াল ধর্মগুরুনি বরক সাবো যে কিসিসা বরক রগ্ন ফানে যদি কিরিজাগ হংকাই ইট উইল বি দ্য ভেরি পাওয়ারফুল খ্রিস্টান খসনা যদি কিরিজাগ হংকে কেব বাদাম জাগ হংকাই আবো পাওয়ারফুল নিছে কিন্তু চুং তাবুক ত্রিপ্রাসাতুতি যে খ্রিস্টান তংনাই রক ই খ্রিস্টান ni bisingai ত্রিপ্রাসানা সকমানানি লামাও যে থানতং আবো जों ত্রিপ্রাসাবা নাইনা নাंगाय কিন্তু সকমানানি লামায়ানি বাগै তিনি এরই তং তাবো আন অবনে সানামু जों অনেক সময় আনো হিন্দুনি কতর নেতারক বা হিন্দুনি রাজনীতি খাইনা নেতারা আনা সাও যেফুর খ্রিস্টান রক গির্জাও হিন্দুনি 133 কোটি দেব দেবী রত্ন যেফুর শয়তান হিহিন দুর্গাব শয়তান কালীব শয়তান নিনি লক্ষ্মী সরস্বতীব শয়তান হিকায় সেনি বখাও দুঃখ নাগো আওয়ান বাগান আং সানামু जों বুই যে বখারি মানে তমানো শয়তান তাহিনি বিন থানে আবো লক্ষ্মী বিন থানে আবো মাইলুমা বিন থানে আবো রাং নিমতাই বিন থানে আবো মেশিন নিমতাই আবো বিশ্বকর্মা আবো দুর্গা কালী আবো বিন থানি মতাই কে নিম থানি যিশু যেমন মতাই আল্লাহ রং থানি হযরত মুহাম্মদ যদি বর্ণ মথান নাইসা মন প্রফেট হিহিকা আবো জানি ইগে তাবো বুদ্ধিস্ট তংখা বুদ্ধিস্ট চুনকুন দিন মূর্তি পূজা মানিয়া কিন্তু যিনি বুদ্ধনি যে নাঙ্গ হংকাই চুং খুমবগো যেমন মহাত্মা গান্ধী নেতাজি সুভাষনি ও যে বনি স্টেচু চুং খুমবক মাহাই চুং মূর্তি পূজা মানিয়া যিনি মহাপুরুষ নাকে চুং মানিও হিনে হিমান হাহাই আবনো জানি বরক মানে তংথং ও মান জাগাও চুং ত্রিপ্রাসাংথং নন ত্রিপ্রাসাংথং আবক বাদা ইয়াওই বসকাং আগক থাকে সাও তাবুক ডেভেলপমেন্ট নিযুক তাবুক খ্রিস্টান নিবিসিংগে ভারতবর্ষ বা ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরাসা খ্রিস্টান নিবিসিংতুই ত্রিপুরা রাজ্য এবং ভারতবর্ষ নি যেটা পার্ট তো মানে আবো ডেভেলপ উন্নয়া আবো কি খ্রিস্টান দং নিবিসিংতুই ধ্বংস বে নাকি সৃষ্টি উঙ্গ ত্রিপুরাসা খ্রিস্টান নিবিসিংতুই দাঙ্গা বে নাকি স্কুল খুলক জাগো না অরফানেজ সেন্টার খুলক জাগো না হাসপাতাল খুলক জাগো নাকি কাহাম স্কুল খুলক জাগো তাবুক ত্রিপুরা রাজ্য 3-4% 4.35% 2011 সেন্সাস নিমতে 2021 তো করোনা নি বাগৈ যিনি সেন্সাস উইয়াখবা আফুরিও যে বরক 4% 4% তাম হুকাই কতর যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল রগ যেমন ক্যাথলিক বা ব্যাপটিস্ট যে কোনো স্কুল রগ ও জায়গাও হিকাই হিন্দুনি বসাসে কবাং পদে হুকাইবা আর কোন দিন ও স্কুল খুলে নাইরক নরক হিন্দু নরক মুসলিম নরক বুদ্ধিস্ট নরক আবরক চিনি স্কুলে ফাইমাংলা হিয়াবলে বেলুরো হিন্দি এপুলো হিন্দি চিনি খ্রিস্টান হাসপাতাল কোন দিন চিনি হিন্দু রং ট্রিটমেন্ট খাইয়া হি সায়াবলে বেলুরো আং থাঙै নগমানি বাংলাদেশ বা ওয়েস্ট বেঙ্গল नि पेशेंट सिनि 80-90% প্রত্যেকটা নার্স ডাক্তার আর বাংলা শুরুমানি বাধ্য মাংখা প্রত্যেকটা হোটেল বাংলা বাইসে আর সুযোগ নগো তে ঠিক আমতি খাইন বরক যেভাবে সেবা খাইয় ও সেবানি মতন বরক থাঙ্গ বরক সেবা মান্নান মুসুম আওন বাগান আং সানা মুসুম নङि সোশ্যাল মিডিয়া नि बिसिंति कायसा धर्म ताय कायसा धर्म नि बादा तांथं आबनि बिसिंगब दफा कायसा नि बिसिंगै न कायसा धर्म खलायनाय दफा कायसा नि बिसिंगब बुद्धिस्ट दङ दफा नि कायसा नि बिसिंग चिनि ख्रिस्टान दङ दफा कायसा नि बिसिंग चिनि हिन्दु दङ इभेन माक्सा हामजाका आंनुखा कायसा बरं बुमुं कायसा रवीन्द्र देबरमाले तामु हिनाय मानदाय ब कायसा रायपुरनिसनि 10-15 बছर अंखर थांगा नगनि दिल्ली थांगाय थुरुकसानि होटेल रेस्टुरेंट थांगाय ब अलरेडी थुरुकसा उंखायगा फालियाखै मानदाय ब कायसा रेस्टुरेंट खायो रुमाली रुटि खायो ओ जागायाव ब बिनि रवीन्द्र देबरमा बुमुना मोहम्मद अब्दुल रहमान हिनाय बुमुं भिले विशालगढ़नि थुरुकजुमा बुरिमा कायजागाय आरो जागा दानि बस आइसुग बस आजानदि तंगले मानदाय ठीके बरक जे हामजागो आं हिंदू तंगमानि मुसलमान अंगाय हिंदू तंगमानि ख्रिस्टान अंगाय ख्रिस्टान बत तसा हिंदू अंगले ठीके हिंदू ख्रिस्टान मानि कासना नाय हंकाय ख्रिस्टान जदि हिंदू हंकाय बिन आशीर्वाद ले तांबा नंगनो 100 केजी रांसाक दे उपहार रिबा नाकि 5 ताला नक तांग दिबो आवन जागाना कंट्रोवर्सी थांगै लापरि जे कंट्रोवर्सी थांगै बुसकांगो जे पक सानाय र साकमानि बसंनि बुद्धिस्ट उंथं
ত্রিপুরা বসংনি হিন্দু উংথাং বা খ্রিস্টান উংतु तुइफानो तैसा आं हिंदू उंसने हिनाय थांनो बिगिला तङ बरक जे वानसुबि खलायमानि आबो बसकांगो तो मायंबु हायदेन तंखा आं सायमिया मायंबु खाय बसकांगो नुजागो उक्लो खाय आलादा बुआ बाय मायंलाय फंसा माहाय बं उक्लो बिकेबो रिमोट कंट्रोल तंखा रिमोट कंट्रोल तंगै टिप्रासा ख्रिस्टान बाय टिप्रासा हिंदू न अरै परै जदि खलायनानै हायकाय आरनि उक्लो उस्लो मासाव गे जे बसकांगो तंगै खलायरि तनि जागनाय बर बबान सुना नांगो हि आनि बिसिंति इ दफानो साबैनो मैया आं अरै परै एटलिस्ट खलायनानै जाया नि वान सुनानि जरा सप्ताह सप्ताह खा ताकुतै बुखुसं ताबु अबन बिसिंगो बीजेपी बरन बिसिंगो लाइ थांगा हाबांगो दंफ्रो ट्राइबल ने जे मिनिस्टार बरंगनान रामपुर जमाने तमन आबुन उलो ताबु एसे सलाजारे कतामन के बुके साना निसेस थाखाय दं हाजे ताबुकनि जे ट्राइबल मिनिस्टार बके ख्रिस्टान yang agi kesam tongen yang ke Hindu माने आरएसएस नि बरक आबुन बागै बीजेपी नि बखापि के बो आबुनो परम बिसिङो तंग सागलायमु तंगन बागै से आबा हायके पक्का सबै कन्स्पिरेन्सी खाइदों नेजे गोबां बरक पक्से साइदों माने आबुनि नों बहा के फिरा बुंगोन आबोले आं कन्स्पिरेसी उन तंग माने आं खुब खनाया आं तेरबो मैया किंतु दिल्ली बरक जे मंत्री संनाय राज्य बरक जे मंत्री संनाय वान सुबिनो चंखना जे कुसुक साका तंगेरनि सिद्धांत आबुनो जों बखरगो पातिना हाननांगौ ताबु 12 जन मंत्री इन्ना नांगौ आबुनि बिसिंगो ताबु 8 जन 9 जन खरकता मुगे ताबु टिप्रासा खरगुरि इन्ना नांगौ 12 जन बिसिंगो चिनारा 1/3 हिंकाय 4 जन आबुनि बिसिङो खरक तामताबु मन्त्री विकास देबरमा हिंकाय ब कैथोलिक ख्रिस्टान शुक्लाचरण वाते हिंकाय बैप्टिस्ट ख्रिस्टियान जिनि सान्ताना साकमा हिंकाय दुई बानि मन्त्री बके बुद्धिस्ट गे दाराम पद आगे वो हिंदू ब आरएसएस नि ब बीएसपी विश्व हिंदू परिषद नि आगे तो ब ओएनजीसी नि ऑफिसर बनरिखा दिल्ली नि बरो निचो वानसुखना जेरिनार निचो वानसुखना जे त्रिपुरा राज्य डन बस्को हॉली क्रॉस काहाम स्कूल खुलबना हिंगे कैथोलिक त्रिपुरा सरक कैथोलिक उन तंगो उनको ख्रिस्टान उन तंगो हिंगे ओ ख्रिस्टान दगनो ताबुक त्रिपुरा मथा बा आईपीएफ नि मुखी उन तंगो ओ त्रिपुरा सरक न बीजेपी मुखी खैनो मागै देबा कैथोलिक विकास देबरमान बा मंत्री रिलां खादे बा उनको न शुक्लाचरण वापिया न बा मंत्री दिखा किताबु त्रिपुरा मथा बाय बीजेपी अट्रैक्टिव उन तंगो आईपीएफ तिबागे बाय बीजेपी फाइ तंगो और तो बीजेपी गिला बरो ख्रिस्टान तंगो बीजेपी गिला बरो बुद्धिस्ट तंगो बीजेपी अनेक बरो हिंदू तंगो मुसुक बांचानाय वो जीवन गीता पढ़िया रामायण पढ़िया लामा स्वाग मंगै फेलसै तंगो ठीक है बोआनी धर्मनि हिंदू बरक बोआनी ख्रिस्टान बरक बाक्सा बरक ख्रिस्टान के चौकता नंग हिंदू एमन ख्रिस्टान माताल तंगो बन पास्टर फन कखनारि मालिया अब जों ख्रिस्टान चौक मंगनाय हिंदू माताल हि जों सायाब्ले अब जों जानि नाता ओ अबने इशू खाया बय ताबु दाराम पद तैसा बो मंत्री फन उन्ना मुसुंखा 6 मास 7 मास आगे मंत्री तंगनि अब तो अनमाइयाले अब तो पापियाले अब असंविधानिक गया एकजन बरक मंत्री वाइसन माने तैसा उन्ना मुसुंगो अनेक बरक मंत्री कंटिन्यू खेगा अनेक बरक बात दिखा तिनी आगे दी भगवान दास ने बात दिखा तिनी आगे ने इनको बात दिखा तिनी सीनियर बीजेपी नेता रामप्रसाद पाल ने बात दिखा अब बीजेपी स्टेट नि तै केंद्र नि जे बाबे बीजेपी ने बस कांग्रेस संगठन ने बागे जे स्टेट नावो अब बरक निश्चय वांसुग यावै खलाया ओंखाय ताबुनि बिसिङो आं खोनामानि बोसोरगोते बास्तव आं साइनिया अब आं सिहसुया त्रिपुरा मथाफानो जदि बीजेपी बे कासाकासि फाइकाकाय ओंखाय अनेक बोसोरनि सिपिएम तंफ्रुफानो बा जुत सरकार तंफ्रुफानो
riang bosong hingke kaisa mantri song mano age bukasinan riang song draw kuna riang song ba bibinno boromon riang song no mantri khlaijak ma hai 2018 IPFT BJP सरकारनि समायाव रियां मन्त्री करी 2023 रियां मन्त्री करी इनके एमएलए खाई तंगो प्रमोद रियां इनके ताबु उनको तंगो फिलिप रियां बो तंगो जदि आय त्रिपुरा मथाबाई बीजेपी एलायंस में बरक माननाय गले रियां बसं ने हकाय कारण डेभलपमेन्टनि परे हिंगे न रियां नि परसेंटेज पॉपुलेशन त्रिपुरावो हिंगे बा प्रमोद रियां बो ख्रिस्टान उनको बो ख्रिस्टान तंगा फिलिप बो हिंगे ओ रियां महांगाय ओ ख्रिस्टान मंत्री उनका हिंगे बा जेकुनु बरक फाना वानसु खना बा वानसु या फाना वानसु को ही सकना किंतु दारामपद चिनी वर्तमान टीआरपीसी नि चिनी एसटी कॉर्पोरेशन नि चेयरमैन आगे प्राक्तन मंत्री बखाकवार बिना हमती कॉन्स्पिरेसी करी बो स्ट्रेट फॉरवर्ड सादा सीधा बरक बो जतन न साकाके फेस टू फेस सावो बिनी पेचा पेची करी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिल्ली बिनी काहाम याक तंगो बिनी नॉर्थ ईस्ट बिनी काहाम याक तंगो निश्चय हमती कॉन्स्पिरेसी रो खला गेला बुयाबो सीपीएम कांग्रेस अनेक किछु सावनी साइफान तंगना किंतु उन्ना मुसलमानी अब असंवैधानिक बा अनकॉन्स्टिट्यूशनल या उन्ना मुसलमानी पाप बयबे उनका के ताम तंबा एकजन सीनियर बरक लेतै होसे पने बन बुनो मंत्री रे बन फाने रे मानो जिन बरक ता कैसे मंत्री मानन तंखो आ मंत्री मानन बगै कॉन्स्पिरेसी खलाय हुमनकाय अबखाय आं खुब खनायाको आं तेरबमाया आं बीजेपी दं फाना अंतिकुन आं खनाया अब ख्रिस्टान दं बिसिङाव त्रिपुरा न कारिगो जतने साइ ताबो सिविल ट्राइब रो जे उसको काई कमानी एक प्रेस मीट जों खानायमान का जे क्रिश्चियन दं माइनॉरिटी नि फैसिलिटीज तो नावो इंगेताय एसटी कुटान को फैसिलिटी नावो अपन बागे कायसा नाबी माइनॉरिटी क्रिश्चियन तो माइनॉरिटी बा आरो माइनॉरिटी फैसिलिटी पण नाबी एसनी फैसिलिटी पण नाबी ओमान के जे प्रेस मीट खाये जे जनजाति सुरक्षा मंत्री बखके सादापन आपन लोगन बाके नो बोमाय फिरो बुंगेन जनजाति सुरक्षा मंचरक अंति लेखलाय तमन आंगना हामबाय मारिबो सेल्यूट मारिबो जे वन मैन वन फैसिलिटीज आबो संविधान हेकाय त्रिपुरासा एसटी फैसिलिटीज बनावो ताई ख्रिस्टानगै माइनॉरिटी फैसिलिटीज बनावो अंति इनके सरकारो आंकुनो लिस्ट अंति कुनो रेकॉर्ड आनुग्याखो आबनि बिसिंगो बरक जदि अंति लुखा हंकाय अब बरनि बेपार के ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट तो बा जेकुनो स्टूडेंट बरक जॉइंट एंट्रेंस वे जेकुनो डॉक्टर इंजीनियर जेकुनो परिणाम के एसटी कोटा नामनि आबा नुग्याखो जदि नाहारि तंग हंकाय आं सदग्यानो बीजेपी नि कायसा एमडीसी ने आं सानां मुसुंगो आं फान जदि लुखा हंकाय ओ एसटी तुतुई ख्रिस्टान माइनॉरिटी नि फैसिलिटीज नाय तो हंकाय आं नबन पहिले सकां टारनाय काटलायनाय किंतु आं नुग्याखो जे बरक साइ तंनाय प्रमाण फुनुगै जे साकना बबो प्रमाण फुनुगै सायाना जदि प्रमाण हंका अब बात दिना नांगो प्रमाण फुनुगै आंद्रा गंद्रा जदि साइ तंग हंकाय अब चाया इनका अब प्रमाण फुंगा नांनाय बो एसटी 19 दफा बरक नि बिसिंगो सब एसटी फैसिलिटीज नावो माइनॉरिटी फैसिलिटीज बो नावो अब तो हंकाय बरक अब अमुक बरक नावो हिने फुनुना उचित तंगमनि किन्तु फुनुको नां साइनिया जे सियाबो डिग्री गुलां हिंगना बरक ज्ञान कबांगिया डिग्री कुरिबो बरक ज्ञान गनां तंगो आवनि हिनो highest qualified and good men cannot become good leader bad men also become the good leader बरक नि बखानाय जे बुजिनाय बसे लीडर नों शिक्षित अंका हनाय आथाल पाथाल कक साबाय बिब्रांति खायनानै मन कोनो दिन सुजुग रिगलेट नि दफा आबनो कायसा बरक सामाने आं बेलायिंगो लेखा परा रंगे स्कूल खायनानै बागै कायसा जगाव दान देखा आं बरक नि बिंगो सावानो सोना बहादुर मलसम आमबासानि लालसरी जगाव ओमफ्राय कायसा बरक आरो खनि दे सिक्रेट न होना क्लास 8 नि स्टूडेंट न बाद दिना नायमानि आरो नि मास्टर र बनो साका ब तंखाकाय इ स्कूल ताबो छात्र स्टूडेंट नष्ट होनाय जे बनो सं बाद दिसे नि बनो
প্রেসিডেন্ট না লাস্ট বন সাকা কাগজ কে রেডি আফ্রু সাকা নাহি ব আরনি তুই দুন নাই অকরা রগ্ন সাকা মিশনারি রগ্ন ভগবানজি সাকা ব লেখাপড়া রঙিয়া করে দেখেন আপনারা হইলো মিশনারি আমরা হইলো ডিকশনারি আমরা হইলো লেংটা লেংটি থাকে আমরা মানুষ বাবাইন্দা লেগে তো আপনারা এসে তো ওই কেরালা থেকে তামিলনাড়ু থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা পড়ো বসাকা এই ছেলেদের এখন বাদ দিলে এটিকে এনএলএটি আছে আবো উনকর খবর 99-2000 খবর তারে তুমি তো ইংলিশ জানে কইয়া উগ্রপন্থীতে নিব তখন উগ্রপন্থীতে ট্রেনিং দিয়া তোমারে আয়া মারবো মিশনারি শেষ তুমি মরবো স্কুল শেষ হবো ও কাগজ শিশিবই মনতাইসা ভর্তি খাইয়াই ও চাইতাম ইঞ্জিনিয়ার লে আবনো জ্ঞান লেখাপড়া করুন মাস্টার পড়ছে ও লেখা রুমিয়ানি থানি মাসরুম কাবলে কারণ ফরগিভ এন্ড ফরগেট বরক না কারদানি তাই খাইরকনানি আবো বরকনি দরকার নং ফুংচা সেমাল বাই ইয়া আউন বাগেনা খালকনা নাঙ্গো পেশেন্ট তংনা নাঙ্গো जों বরক ফুংসানি সেমাল খাই ইয়া যে বরক তাও প্রেস মিট খাইনাই খ্রিস্টান মিশনারি ন খ্রিস্টান রগ্ন এসটি ফেসিলিটিস নিচিনি বাদ দিবি দুইটা ফেসিলিটিস নাই তং মানে বেলাই হামবায়াবো তার ব্যাংকে দুইটা ফেসিলিটিস মানানো উচিত দিয়া কিন্তু অন্তি প্রমাণ ফুনুকমাই আময় একটা ফেসিলিটিস এসটি ফেসিলিটিস নাই তং খ্রিস্টান ফেসিলিটিস নাইয়া অন্ততুই হাইফান আর বাদা খাইনানি মুসুঙ্গে কেবল শিক্ষিত সাহিত্য হকায় ও জায়গায় যদি ও হরসুন তোমার জায়গায় ইয়াক রেহাকায় ইয়াক খান নাই তাহলে বাগে হিগায় আবো নং প্রুফ খাইনা নাংনাই আবো প্রমাণ ফুংনা নাংনাই হিগাই যে বড় রক খ্রিস্টান তুই এসটি ফেসিলিটিস বানাও খ্রিস্টান ফেসিলিটি বানাও হকায় কাইসা বাদ দিদে কাইসা বাদ দিনে উচিত আবো কাইনি কোনো দি নানা নাহারনা উচিত দিয়া গাউন বাগে কেবল যদি কাইনি ফেসিলিটিস না তুই তাবো তিপ্রা সব বসং বিসিংল হর নাংনা নাইতম হাংকাই ও বরং সাতং আং কাইনি ফেসিলিটিস না মানে आं ख्रिस्टान फेसिलिटीज बाद देखा आं एसटी फेसिलिटीज नासिनाय गाबो एसटी फेसिलिटीज आं नालिया आं ख्रिस्टाननि माइनरिटी फेसिलिटीज नासिनाय साहस दं आबो फाइना नांगले आंखाय अन्ति बरक उजागलानि मुसुमि इनदा फावो कारण चिटिं खले मिराकल खलायै कुनु दिन नों बरकनि ओंगै माया नों तिनि मिराकल खलायनो तिनि बरकनि मकला हादलि रिवानो खानाखाय मानजागानो आबोनि बागैनो आं साना मुसुंगो जरा तंसानि खासिरि नांगौ खासि इलिया हंगाय मनाकमा कलबे हाबनाय ओ आबरकना आं बसकांगो सिनि बिसिंगो अनजातपको अरै परै तांथम बुजन नना जेसेपान हितम निनि खुंजरा तखातलां थांगा हंते तखाना तारु फेतम खुंजो ताङै नायथं अजरा फाइसुका ताइ बुसु थकक जागना बा ताइ बुसु सुलि जागना बा मुरि फुरासा नना माइसिनि फुरासा रिवै फालजागना नुखाबले आमानि बुफायं मामा हेगना जागा सुइ दुमारक नुखाबले ओ जरारक ताकि फिलजासितम सिनि दखानि बिसिंतु हामबाय प्रभु के केसा उन भाजिनो ए ओ बदर जे दस कानि 25 तारिख डिसेम्बर साल मारिबो ख्रिस्टान रने बागे दा हाकतर हारिंगो तो जतनो बरदिन बा क्रिसमास नि पालाय जाखनाय आ सालानो जनजाति सुरक्षा मन्त्रनि फासिंते कायसा कतर स्टेट लेवल नि ते बाहास्तेव कतर रेली हायकबा अब हाय गेदरिंग नन थांतो बबा हाकेनो नन आपनो आपनो बुसुक जरते आमोनि माकनि खास्तेव ओ जनजाति सुरक्षा मंच 25 तारिख डिसेम्बर बरदिन बा क्रिसमास नि दिन जे रेली खैना नामानि अब तो ख्रिस्टान तिप्रासारकना एटा खैना बगैले बा ख्रिस्टान तिप्रासारकना नरकनि एसटी फेसिलिटीज बाद दिदि हिना बगैले जे ख्रिस्टान तुई एसटी फेसिलिटीज बनावो बा माइनरिटी ख्रिस्टान फेसिलिटी बनावो ओ बना हरमान चायान बागे से रेली खैना खुनाबला जदिनो खाइ तंग हांकाय जेमन ख्रिस्टान दा कुनो दिन थुरुकसारा कुनो दिन बुद्धिस्ट कुनो दिन फाना दुर्गा पूजा दशमी दिन रेली खाया बा हांग्रायनि दिन कुनो दिन रेली खाया के ताबु क्रिसमास दिन ख्रिस्टान एकदम मांगि माथाम तंगासे बरक सुरि लायै काइतनो सुरि होय सामन खायना तंगनान जराबो आरो बरक दल दल तिखायै आरो किरिमा सिंसा
स्लोगान रैली खलायै आरो खलायगा हंकाय ख्रिस्टान दक किरि जाकनाय किरिखा हंकाय आबो फाइनाय सालो जाया उनाय किन्तु आनि कायसा आं जेता नुक बानि जे बसं बेसि सातक जागा अबसं पुजुगु काव पृथ्वीयाव जत्तने सातक जागदों बसं हंकाय इजराइल दफा जे इजराइल दफा रक हा पक्क कुरिखा कमासुक थांनायखा 1948 बरक कायसा बंग हादक हाना किफिल मानथिखा आउन बागैनो आं सानानै बुंसंगो जे हिंदू जनजाति सुरक्षा मंच ही हिमानी आबो ख्रिस्टान तिप्रासार में सिगरेना बागैयाना ख्रिस्टान तिप्रासार में नर ख्रिस्टान याका दे हिमानी बागैयाना आउन बागैनो आं वन साइडेड उंगवै जत फाइचना नाहावै कारण जों जत बाय जत आं नुगो पारा थानसेबो हिंदू बाय ख्रिस्टान तिप्रासार दंगै क्रिसमास नि दिनाव हिंदू तिप्रासार फायै क्रिसमास माइजाखै जोंबो हांग्रानि दिनदिना लकी पूजाफोराव फायदि हिगे साबन नाखौ जों थायना दंबा आउन बागैनो सिनि बिसिंगो जोंखै खुद थानसा दंमानि आबनो अराय पराय खलायगै जाया येतै कैसा कहै काश्मीरनि सिनि कन्याकुमारी जे भूमिपुत्र बा आदिवासी रक बरकुन दिन हिंदूया बरकुन दिन ख्रिस्टान बया आदिवासी हिंदू नहीं है झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड में भीम मीन उरां मुंडा सांताल आबरक साइट हमले आबनि बिसि हिके बरक ताम हिसुनि हमले जों मताय मानि हमले मूर्ति पूजा मानि हमले जों ब्राह्मण मानि हमले जों असायनि मानि तक राथाव तक नि खिक्रु गसे जोंनि बरक नि लांमा बुसु जों नायले असायरा जोंनि सेमा जामानि जे तक न आइसुक बसे रमय राथै सेमा नायखाय आबनि मांगलाय पायाबो सेमा जाओ जेबो फ्रे रमजागनाय तक हंगा आबो जेबो सेमा जाया आंबो असायनि बसाबला आं बारवां फायजागला लास्ट टाइम बाबू असायनि बयरागी मुखा आंखे ख्रिस्टान फायगासि जुला कारण बरकनि चलार पथे बरक थांनायनि लामायाव जे लामा नुगो अ लामाथिं थांगो गा आरो बागैनो आं सुवाग नुनाय माइ खामजानाय कालिनो पुजिनाय रामकृष्ण आश्रम तरनाय बरक ताबो आं सुवाग माइ खाम नुगलिया गोबां मा आं बादन उंजाखा 133 कोटी दे दिनि हिकाय ताल गाव तजाहाय उंजाक जाओ आं तान बागै हिकाय आनि बखावो काथे चिचिकोन से हामजाक मा हिकाय ओबनो मानिओ माने हिकाय माने नाम जरा करे चिन्ह के दलाय सरि हामया सरि हामयान सेकाल जों मारो थुननाय रक बनि रक सांग्रामा नक्समा रिमां जों बिग्रा रासुका अबनि बागै न बिग्रा रासुकमानि बागै न जों लास्ट हुंकाय आनि मा बाबुखाय बयरे गिंखा गा आंखाय ख्रिस्टान फायका आबनि बागै न सिनि बिसिंग नंसा बेदा बेद करि जों बुजिलाय न अन्ति प्रत्येकटा परिवार जों थांखाखाय जाव ताननायखाय धर्म जात जात उत्सव सबार हिनाय ताबुक जे बरग क्रिसमास नि दिन दुवारि नानि बागै दे नाकि उनको नानि बागै दे ख्रिस्टान नंनि क्रिसमास हामबाय हि जानां नां बागै दे जनजाति सुरक्षा मंच बो फायका तान बागै हिंकाय जे बरक हिंदू न बेसि नाइसले ता ख्रिस्टान उतुतोय अ ख्रिस्टान डाइरेक्ट दाक्ति ख्रिस्टान को जे बरक हिंदू तुतुय बेसि ख्रिस्टान नाइसले केता दाक्ति बैप्टिस्म आंगो आंनो तंगला अनेक बरक ख्रिस्टान कताब एमन बादि हिंदू न साया हिंदता लास्ट हिंदा बो ख्रिस्टान याका हिंदू किफिल थांगला अनेक बरक ख्रिस्टान और उंग्रब अनेक बरक हिंदू एकदम कट्टर उनको बोले जेमन काली पूजनाय उनको पूजिनाय शिव पूजिनाय जेमन दाहरिदान एडवोकेट हप्रें बतो शिव से पूजु बतो फास्टिंग तंगो राइबर बुरुम बसाया तंगो आइसुनि सिनि साबो साल थांनो कैसे बसानाय बरक बखाव साबो तामुं थांनो साइनि ताइ कैसे बेलुर थांपुरा आंनुखा ख्रिस्टान नखाय वन मैन वन वाइफ काइसानि बिसे काइजानाया ओ पास्टर हंकाय वन मैन थ्री वाइफ हरता बिहि तान बागे हंकाय बथुकसानि ख्रिस्टान नखा ताव पास्टर बथुकसा फुला काइथाम काइजा खांगे कागमनि याबला
अबरचिन मरचिन आरो फाइका चिन त्रिपुराव फाइका के मुसलमान ख्रिस्टान मानो ख्रिस्टान मुसलमान मानो रविंद्र देवर मोहम्मद अब्दुल रहमान मुंतम खनो बन बुथानाय ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर हिसे थिगाय रुफ्रे का ब मस्जिद तो थिनि हिसे खाबु थांगो मुंतम खैने बा आउन बागन आं साना मोसो ताकुते बुखुक्सो के फान आबो उक्लक्ति जदि हर सुननाय तंखाकाय अहम संग तापेदि साक साक नुवान सुबुंग चालू दे इन दफा बेलाय तेक्तबो तंगो इन दफा बेलाय खसमान तंगो सुचिउ कल्चर इकोनॉमी पॉलिटिक्स लैंड राजा 184 जन राजानि बसक से कमाय चुर मारू थांते थाले 184 जन राजानि बसक तो हिंदू मंगले ओ बरो आनी राजा हिंदू सर्वनाशम थाका बिनि राजबारी में मेरामत खेदिवानो बन प्रोटेक्शन खेदिवानो हि हिया हिंदू से बुसु बुसा सुइ बुसा बुबा गराव थितंग हि साइतंगला अब जानी मेनी माइ आउन बागन आं सानान मोसंगो बिब्रांति तांदि ख्रिस्टान मुसलमान निबो हनाय जेमन उसगांगो आं नुखा बुद्धिस्ट चाकमा ख्रिस्टान माना रमै तगै दुइ जेलंको ताम खायना दा बो ख्रिस्टान ताम खायना बा हेगे ताबु बुद्धिस्ट रक कुनु दिन बुनानि तगलानि ना नायबा नोंनि धर्म जदि रमैनारक मै हांकाबनि निदोस बीजेपी रक जदि बीजेपी समर्थक न रमैनारक मै हांकाय बीजेपी नेतानि दोष आनहाय बरकनि दोष त्रिपुरा मथारक जदि बंग दङ रमैनारक मै बीजेपी जइन माने राबार बागान सगो लामा कासिबु गादे सेबाय हांकाय आबु बंगनि दोष नोंनि बरक न रमैनारक मै नों काय जागै सात पागरिबै गिरजाबो काय जागै मिनि बिहिङ रमैनारक मैया ताई गुबुन सालाबाय खारै थाङो अबनिनि न दोष नि बिहिग्न न रमैनारक मैया नि बिहिग्न न तंगै मैया ठीक अमति हाइनो नि धर्मनि बरगन न रमैनारक मैया नि नगनि बरगन न रमै मैया नि पार्टी नि बरगन न सेवा खै मैया नि पार्टी न लाथि बिनि पार्टी थाङो ताने बिनो दोषिबा आं सिसाया आवन बागनि हिनो इ बरग साय हिनो यासि कासे सुरका हंकाय कासा के ईश्वर नि थानि थांपो गॉड नोस एवरीथिंग ताई तीनटा यासि के सुंपो आं काहाम दे आं जे काहाम दे बिद्युत देवर मा काहाम दे इ तीनजन सुंपो आना हाउ आर यू आर गुड और बैड हिना कासा से बिनो पॉइंटिंग खै आं बागैना बिनो साया हिंजामान सका आं नाजंनांगो प्रत्येकटा बरग न जदि आइना नायखा हंकाय फुंगबो जाखने आइना नायदि फुं बिनि चेहरा बहाय जेरक्स खाइने दि प्रत्येकटा बरगनि लाइफस्टाइल आसे फ्रुं जिनि ताबु पर्यंत जे कथां तंसर जेरक्स खाइने दि सिटी स्कैन खाइने दि बुइदे नुं चाया सामान हिले निनि जीवननि लेखा पेका बेसेन जागोन चरित्र सुशिउ कल्चर इकोनॉमिक पॉलिटिक्स नुखुन पालेमा जागा पारा खामानि जागा पारा सबाइनि तांदि पारानो साबने इंदि नुखुन सबाइनि तांदि नुखुन साबदि आनि नौगा आमा बाबु बोलगी आनि बाइकतखाय हिंदू आंखाय ख्रिस्टान जों थाजा माइजालायब्ला बबर सुनो सकामना फाइदोंला सुनो सकामना फाइदो बसे कारना उल्टा जों पुंदान माइसाव पुंचांग के बिलबो सुरिसाव बिलबो थुनोसि हिसाव पाइखा ला आबुनि बागैनो हिगाय आनि मा बाबु हिगाय बेरेगिनि प्रार्थना खाइसाव माइसि हि आनि मा बाबु आं नसांगा दो आं हिनो नय दराजा 18 कुथा कुथाय दन কোন কুঠাতে বসে আছে সাধু বৃন্দাবন না আমি বুঝতম খ্রিস্টান না ছাও শ্রী কৃষ্ণ হংকাই মুংসা বংয়া থুইয়া 1600 সহস্র গপিনে তুই ব তংথবই তং বাসি তামাই নিনি যিশু খ্রিস্টান হংকাই চায়া খাইমান বগে ন বংনি বসে খাকলাপ সুই বুথাজাত লাগি আনি মা বাবু ছাও बिनि सानानि बसाय दङ आनि माननानै आं मानो आं ख्रिस्टानफोर आनि बाबु बर' कुरिखा आनि बसला यांखाय बीए पास एमए पास केरला थानपरि फाइजाक आनि बसला कमाखा ने काबो आनि याब याकुं ठीक में तंग लहि हिंका कमायाबले अ उलोके ठीक में तंग लहि बसे ना तंगले आमति नि बागै आं साननो संग ताखुतै बखुसं ननि बिसिंतै ननि सोशल मीडिया नि बिसिंतै आं तो सोशल मीडिया फाइनानो संया फाइगा हिंगना सुइ मुसुक mang hinjago gai abani bising je hinai borok tuti bo ano musumnu kaka bini mokol ni dos ang borok tuti bo ano jadi sui nu khangkai bo sui de musum da bini bepar awan bagano many la je samani satong ani kokai hino
speak the truth, zero expectation ang chole tabi. Ang kuno din hai ungnai, amung neta kotar ungnai, o asabat, ko kudi sanai, zero expectation, bodol ba party nok ni borok, dafani borok, bosang ni borok, je daitto ni mani, o daitto na palka rujuai, je kathang toksik samuklai tanai. Sami sakang sakang ambo o boroni jonagati suraksa moncha hanai je kaisa borok ni সংগঠন ambo nukha sara Tripura tam Christian tam Hindu joto no isuno tino ok sale maro nukha norong channel ne ngene marani o jonajati suraksa moncha ST no Tripura hawo Tripura san bisang ST jete Christian tong ST ni cancel ma khainai mane borok jeta andolon ba tishau ba khainai ne ba bes no thangtong boni khaimani jagao jeta or bukhukjuk milan rani jamatia khoroksa sikrung rungkung belaino university ni khoroksa phrengnai jet ngai belaino angbo saksak proud feel khayo khoroksa omotoi bukhukjuk chini among the jomaitani bisingo saping ni tangni bagoi pia bini je education tangmani bai bojeta afro o preswit khaimani nai mekhangke day and night fer mahai horbai sal phelak mahai ke nukjakha bai kangke bo tabo Tripura rajyo suraksa moncho jonojati ni phangthung je phanamthung samaj society tabo chini borok khinani chini future ni sikla sikliro drug chawai kefe mani chawai kobang HIV ko phawai lama koroi kobang thine lama thang tomani bono mathak nani hanai borok jodi o movement na khlaina ni saklai kangke milerana ni bukhuk wo o ko ongka kangke dalai ni borok ni prosongsa borok ni lokmun boman khamo tiap tino media tama MLN thung tama neta tama joto society joto jaga no tini nukha bono feedback reaction bono nukha dalai no tam husnai lasima sangsa hai dalai no ko bo tango lasia da poder ko nukha abon ba ang feel khayo ja ase anglu kaisa jomaitia samaso anglu kaisa ani lo sini mongoi tanginai omhai khlaini nukjagene ani lo kaisa ogono sanani musugo bo Christmas ni salo boro Christian nogno ST ni cancel khaina ni saphani bo boro all Tripura boro finally boro gathering khainai astago nakhawo pia Christian rokto amono borok sajai nani to rapia amono sajaya Hindu hit jeta tin Tripura sabise tona borok pila amono tawo sajai khaine reaction roi ok saito ab Christian ro nas nania wan sung lukjaka Christian ro nok to you jeta develop se India Christian no to lai kawangan hukum kama kha abon bagi borok ST tai David na kha Christian no STO tonginai borno abon cancel ma khainai ang tini chini jet suraksa moncho khainai or takhukte khoroksa sakma tongo borni betari borni kahini oto all Tripura sad bisingo not only Tripura sad Bengal ni bahaino Hindu wala rok jaro Tripura tongnai all over the India jeta lai buma sinai kete sakma jeta kok samani borni lai buma onai onorapon te abono logere chini bukhukjuk milan rani je sai tongkha jeta Christian no facility now hoy nang panchayat visio thang nai di or jago minority ni akani kuno facility SC ba je kun thangya sur ST ni bagi simi thango a thangmani visio bo fulfill kri ST ko ta kabo backlog to chakri kabo backlog to ye dabi dawa sang man thai to mani ST sang kuno maya ye bai ko man manu tongkha fulfill kunjabi tongkha aba ang sunnan mosul jodino milerane bukhuk nang abana srai ke sikage face to face khadi mokabila khalene khadi merano ang recharge khaine ka bini busai khoroksa Tripura hawo bo business khaine ani nai bo ta ka Guwahati Shilango abo bo thanginai truck painai business khaine ni business vlog chainai ta truck khongkra na phangito boni sagno truck driver bi to milerane busai o অবস্থা অতং আ অবস্থা অতং তিনি মাস বি তিনি অমহাই আন্দোলন খাইনে হনি সামানি তিনি আব ব্লাইনো খরকসা
borok ni alusuna kuno media te bayar nang ya te kabang militar khongko khana kaje omo haike sabani abo tabung snai onek film mane lachima sangsa haing jakan sawang bagai omo haitang tu tani kangke omo jago Kristen okno omo haiken chak tak haide hene Kristen ok abona anglo khene nangya tanke kabang machini te pracha Hindu tongna ni bisingo bo abo haina musu ya kabang tong borok na omo khoranti sana boy beskango prostitute ba iar nani khang tong obona ni kokosa. Ini tahu aku di sini nongjakan live nongjakan onder dari itu nongjakan borok itu bisa borok menang ke samudri di samudra ini 48 apa yang harus kalau nongjakan borok itu parlimen sama asal top law osaka di samudra bo Kristen tamani itu bo Kristen jagari oh heket Hindu heket. Jadi itu sagabo ex minister je Rampodo Jamatiya sabse Kristen pamari bo Kristen namu cuma kita kita no Kristen by di kasar mereka berai dia tapi sih sao oh hanya je sao es pamari bo apa namanya bo kita pun Abo to live bumano kamera bahayno never tell live kamera kaisa kono din jibono tatal saya live bumano bahayno live bumano tatal saya mia kia tag oro MLA ex minister ang belai respect kayo ang belai ngobrol borong ro tamu ning kagak joto borong no 100% saya mia kono bono kisah borong 50% saya mia saratir probo ang nukung kaisa ning borong an khatinau ning borong boni bagai bo oro ni bo ang Kristen bisa mundang Kristen nge backslide nge tangka ang bo ngka nile saya engna ni bagai bogo polo kisah borok betongka ya ang siwe omoto jaglak sini barat bot sini bagai ang ni ang ya kari kaya okong na bosaka yang sana ni musugo orno Kristen na phainai sini phundok mani ba jeng bikra si engna ni thang tong sini joto jaga seng kemana si thang tong sing bosamani ang tinubun thani sana musuh all triprawo sana ni sekang killa especially killa area bagma area joto ni sa angklo oslojak gangke molsom long year back there belongs to Hindu they are practicing Hindu religions borok kedang bos bisa sekali borok Kristen accept kaya borok Hindu na tong kia borok accept jatuh Kristen borok convert ini tangka hangun perawa angkoy tabu musana makuk sura genggerai molsom rayo molsom you can see their condition now even lila short film kaya rayo molsom thangi short film mati say neat and clean place joton amsa kaham lama kinar pakai kunkai ja engkangke baik ke waktu ini tatal sakna Kristen engkangke kemai bikra selesai thong nene Mizoram song edisi manka 1984 Mizoram song 1984 borong ke alkarai zaman asam ne kage Mizoram bo jaga thangka song tino bo jaga kalai tongka engka kau mau hai tatal tota sadui ba sana ni tota phanditan kangke ang saimanutan ke ang bininau ni brok ang nang brok tak ang otong sana musu bo Kristen na certificate cancel khaida ni issue ti sana nisaka first be lukhun brok khorab si Kristen tong abana si sekang o triprahani lukrok isa sidi ne sana musu naran madam naran channel madam tini clear sana musu Rampodo family ni Punya Kristen na ang Rothin Jamatiya. I am the one of the Christian. And we have a son of Christian Baptist Mongo. That bishop on the believer church in founder Aro Triprani, Boano Baptist Mongo, we have a son of. And after accepting, why? You can ask why. Nung sangay mara taon ni bagay. Ang Kristen ngo. After that, ang 2012-11 abo BTS Kerala thangni Tirubandram BTS complete khai pai Bachelor of Theology complete khai pai kya after that avani porwo bini nogni bro
bini bayang samar saimane biba jamatia film jastar khani naikya an bahnok je bini buta bo Christian babihik Shillong ni na Meghalaya ni Shillong ni happy bello tong bini no bini bihik kuki Christian there belongs to Christian tabo gahai at the present bini bibane bupayong bo as ambassador halam jugno bihinau he also Christian they kaso nama sensang kante bini baham jug okra tabo emle ex minister borom ganang ang nong ni bro bon baham jug okra khwai ni berui a khwai ni je anu ki prasad devan ma kongnai ro nor seri nagi ang jodi tata desa kobidesa bor bahani Christian family ni bro nga bo je kuno apo birsa mundani jeta program o jonatari gorob diboso bo 3-4 time mention khayo jamaiga hoda hone norok nai nedi action not only that time apo simia most of the time bo all sakar ko hoda na pay chapcha ni mention another leader also there is so many political leader why they don't mention their community Komal College he can mention that always Devarma also he can always mention he can mention Devarma but other leader they don't mention any another community but our MLA ex-minister Rampada Jamate je jaga par thangi bo ok sakan ke tami sana ang hoda jamate ang feel khayo I am also I proud Jamati amine ang feel khayo hai phano bo tini age bo hoda okra bo saya ina neto nai neka bono kolom neto bo abo kolom ne pek lani ilai bo masna bo hoda ni general secretary sisau hoda okra bo saya a hoda okra ni jorawo bo tam khaka bo hai khane bo leadership ba nai ne mini study khai ne mini tripa hawo boro kolom do khomakha leader ka ham khang ke tamungai boro khatsango santimau boro walai sulai keringo pia je boro pravut khainai gorbo nai saksa ahungkar a leadership je prusana boro ka boro osanti mano 2000 balai ne gondo gongka ar jorawni porong ka tam ka jomita hoda haino bagni thangka Bikram Bahadur gal bo tele mura yang kota bo hoda kaini itu oke Roman script ne andolon no Kabang boro Roman script sapok khai only bo khorok sano tinwo Roman script no wahai ne hai bo strongly about against hai basa gang tino no kaisa boro o alochona samlochona khai ni musugia kia tamu maya tini masau tini seng ang bo khorok sa ajo একজন খ্রিস্টান মিশনারি নি আবার তামসনে খাই তংতংনি পিয়া আং প্রতিকল ফাইয়া ফাইনে পরে যত খ্রিস্টান মুসলিম জাতি হিন্দু তেন যত মল সংকলয় জমাতে দেবমা রাংখল রাংলং দালং ওচই রিয়াং ত্রিপুরা যত কাইপেং নুয়াতিয়া মোরাসিং যত ইকুয়াল নিন মকলক মানুষ নাই তানি থাকে সিনি টার্গেট থাকে ত্রিপুরা Sini fan kerui bat sini tini konta kerui sini tirprao sini yapo sini konta nang awas sini sini borok musubui tabun adunik sini jubogro awas nahri sam khaitem ba awana tusi sini borok ini khacik tem और न कोनो मैटर या borok jate religion tina ya bahai khaite pia ang kasara musu Kristen wa haino Kristen ini ne hanya tong kha ka Hindu ne hanya to bono sujot to no tu ke dar khane chungmi le ne bono sungma khoi ne Kristen ka ka perfect kuch nai Kristen ka kan awang Kristen awang to kau ya, jika naik kan ke Kristen naik kan ke tahu, emang ke BJP bahaya, naik kan ke tahu, sini tahun sebelah suruh awang dua kia, boh kerasa yang berjuang dani, boh to Baptist belongs to his belongs to Baptist church, and because they were masih borom kena, boh bahaya Catholic ni, Bidut they were now at the present MDC, he belongs to Baptist church. Then another Santana Sam, he's a Buddhism. Then Komiti Jamatia, Papal Kenya Jamatia, they are all Christian, BJP. But just Christian too. Here, our culture chimney, Prasau Tamil, and the one Kai Tomani. Our program, another omni issue Kai. Jodi Omna ST certificate bill pass Kayani, Parliament bill pass Manamai. Our honor and the Kayani by year. Parliament bill pass
parliament or so many MP Christian. ठीक है जो तो तमाम क्रिश्चियन तो MP या बाहर जाओ साउथ इंडिया वो तमाम MP क्रिश्चियन तो में इनका आउट MP तो आवन बागे आवन को लोग संभव या फाइडी बड़ा के only हिंदू में बेस्ट खाएगा आपको 25 December बड़ा तीनों आपको खाएगा मशीनाई बड़ा विंगो पिया जो तो चंकांगे क्रिश्चियन हिंदू हुलायो जो तो तिप्रासा में जो तो नो अवनो om hai marana kasu jeng khaina ne jo to phansa ke adi sahar kono dorma niraga dorma bedaga tata budi jeng dorma ni reflect ko secular country abono sankini ko kochana mosogo om hai ke tata budi pia oro jagawo triprahawo boini hani final kobang man percentage bangoi tinigo bor majority ni toka ekabang phaitam abono so mentally watch nawinai samu khai ke sanai jeni boro tabo ST cancel ni tanga tak sunggusi ST 31% no Christian or ST cancel tanga ke ni tabo Hindu tanga re bor ST be bare na lekar ko mugna be bare ne ko mugna ko kre ni cancel khai rakha kono ko all including Christian Hindu or people milisi tak ko 31% ठीक है इनको बस तब और क्रिश्चियन लोग बाखाई करके नीन एस्टी 31% में लोग बार में कभी को मगना आज नहीं मिला ना निजामतिया बहुत एजुकेटेड बहुत हिनाई काम के बहुत कभी को मगना बड़े बार नहीं सुनी इवन आनी ना बड़ा एमले बड़े रेस्टोरेंट है बहुत विवान सोचते बड़े बार में कभी को मगना फिर आउनी आने में का तो लेरिया वो यूथ में कैसे प्रोग्राम बिन गांव वो आसोक जा प्राय बड़ा कबांग मंचो आसोक जा Bini yagra bedra joto Christian mo rafuja joto Christian Bagan Hori Molson he is a Christian from Believer Church he belongs to Believer Church Din Kumar Molson he also Christian from Presbyterian Kansi Kumar Molson he also Christian from Baptist Church like my name Rothindra Lal Jamatia he also Christian from Catholic Church bo kre bo khoroksan ga ka awen bagai jodi ne dor man best khaira sinti khaikane ni ga ang blind age bo bono ko no sawo ang jethro bo bai ideology bo bai khalai mani karan ka bono ang bo bai no thana chok saka o mai ta khai di o mai ka sagla non ta politic so khai ga toi he simang nai jemon ribaro ta ribaro tam khaiba ta khaibra ribaro tam khaibaro kahamna gusunai hamyana gusunai hamyana ka kaham khaina ba gusunai kahamna ka tem kaham khaina ba gusunai jeng leader jeta u tonai ro jeng taba or na dor nirpekho kaisa barat jeng jeta politik so tonai ro jeng obai ke dor mono side na des khai ka abasa gla awani bagino a back side hamna na ka RSS bo punda RSS ko pia RSS ne RSS ko pe do nai RSS ba pe do jak tonai pia bo RSS by number thungjabe tungtino ayo mantri maya jodi RSS mana hamza kanga tani bikas deval mana tai silak hai Christian bla sukla soran nawatiya tai silak hai patal kaina jamatia no tam jani roba buddhi tam chairman snauta pia bo salsawo chief minister ni abo sitam sene dabi gar sibo 2018 wo abone portam khaika block chairman jeng baisi tabo bo hai MP ne jara MP malia tabo bo hai ne bo upamukhyamantri mana tamustam ka ST corporation chairman really ani norm barawe bekraw phung khai today around 6 o'clock ni siru starting khai mane ni norm baraw ram poto tamung khane ne sir ei tasan siru ne basaka ar jot media ra bo no sango jot powerful abakai awne ba ang tini sana musugu angki bikiyale blasi angkone gulami gaya angkone gulami gaya jadi beri gulami karena kaya angkino mereka kok salah kamu awal bang sana musuh jadi nasi tiprasana hamzah ke Hindu sini hamzah kau kaya angkini sarai dan Kristen beradjustnya ya kila waktu bahai condition tau when he was the tribal minister from Killa, Rampada Jamatia, our Sian Puna Jamatia, he also from Killa,
ADC, Mukhyamantri, we can say, Chief Minister, and our Sikh Jamatia from Killa. They are all Hindu. Tadi for Milimaya. Christian Tami nasa Kaimania kake. Omai te sujud magla ga kamu nasau. Joto no kamu nasau. Football estresta bhane ne kaisa ta or kumul ho Kaimani estresta. Agone pe si football lakha. Yang siam pas khai raho ka. Yang lo kake Rampada Trade Minister boka kas hui tongkha. Kila ho tini chini yang ho jarane news ne founda laila khai kabang ma jaga thangai lama kri video protest ho. Ang sayamar repeat khai nai di. Ang sayo kila ho te mai sujud khai galaka. Kila ne barangan tino o media te sau. Kila ho om haite sujud rangsak ne sujud khai galaka. Kila ne barok no Tribal Affairs Minister ka. Kila ne barok ne ADC ne Mukhyamantri saka. Kila ne barok no ADC ne shiu busai tongo. Om haite repeat khai ne kila ne barok te elno saimia. Pia tini jara kila ne barok. Indoria Darjeeling thangai di yang jara news Gurago kalau ni coverage kerja, tu hisap ni tinggal tunggu. Apa nak bakar mata bakar mihnya? Kristan 160,000 now all over the Tripura. Apa nak tinggal kita horsan? Jangan perlu discuss kerja awal nak kerja. Roman inscription kata tu Kristan no corona, abu Kristan no ni ay kursi direct. Apa nak bagian yang saran musuh? Om haite kilo sobo rangsak sujud te khaglaka. Jini tabo Rampada Jamatia after election 2023 tabo Mantri Maya te pura paisna ajoro khaya kinana. Jini CM bahine next time CM like 100% sure kun guarantee kuro. Jini Sikh Jamatia sa after 3 year maybe bo retirement pura te khaine dete bo ai jaga khina kun khai paina. Kerana khai paina abas kina undine sana musuh, abas antine suna musuh, especially for Kilaria. Lacia dete loja cuma mereka kerana dete itu cina abak kerui, tamu senai makan kuna ne kerui. Dia berbaik asal baru bawa mereka saya tengok ang Kristen, bawa Kristen ni aku, Kristen una bawa lagi ni kisah dalam kabar sih. Ya reality Kristen ni kan anggapan berusaha dia Rampada no betul Kristen itu. Dia ang tino Kristen kamera ang jot temono sini Kristen no kono musuh Kristen ngata ni culture society ni khimir ka aba jadi Kristen bisa ngor so aba bubul Kristen no aba itu tang thung hai ji jadi ni hukum Mizoram khande you can go and see Mizoram they are almost Christian but borong culture hukum borong ya karya tabo nai dekha ranglong also like 97% Christian. Dia baru culture baru ya karya. Tamu sahaja hukum sila ini. Hukum tini jarak tini asal jarak kau sajak temani. Tini asal jarak kau sajak temani. Hukum ni kau sajak temani. Abo most of the night dekat Christian law jeta kaimu ni bisin tini jota kau sajak tem. Ina tamu night ni edisi ni bagi dan andalan khalaya. Orang na edisi ni andalan khai pro. Orang na kebang mat Kristen Hindu mulu lain no edisi ni andalan khai kable. Tak Hindu Kristen jota mini ni calai tu kable. Bijiran kalau cini bikin sah. Tak di promosi presiden bok kai tamsip tu kerja. Kai tamsip tu kerja le bok. Tak orang jaga Hindu bahasa wo. Jisnu korta hi se Hindu belongs to Hindu. Boleh curi lama bahasa wo Mukhyamantri kena bela. Enggak apa ke bicara kalau sar wawanco kena angtu memani Kristen ang orang Kristen cium semua bahasa nak Rampada mau tengah yang kamu tak tinta sitai berkable awal bagai cini jono sabar ndau awal jadi nak ama hili dalam normal ni kan bos kami selalu wang sunan kelayo ama hili sen hosunan nangai cini dal bisin divide kaidani awal bagai ideologi bagai angtino Rampada Jamatia nam borong ini ani dukha amasuk amaya tamasiri cikgu nam sabuka kaya tan kangke kinlawo
जेफ्रो अमेरिका नि आंनि फ्रेंड होते गोबां अनेक किछु आं खाइजाक माने गुरि रोङै नाना आंनि डेभलप बमते खाइनाय जत किछु आं खाइजाक आंनि बागैनो आं तिनि सानानि मुसुगो डेभलप बाहायके इंगना नां कोना देगना बाहायके किलाव काइसना डेभलप खाइ जिवानि तथ थांग्रादि और ने बरक जे ऑफिसर मुस कोतर मिनिस्टर बरक से तिनि एग्जास्टमेंट निया ख्रिस्टान बिसिं नक बाचिरग्रादि गाव से ख्रिस्टान से बादै से खलाइसनाय तिरप्रहा कमाई थांगने तिरप्रहा मनाकते थांगन मनागिते थांगने दसका सौजरा माय लामा थांगके आबने बागिना तिने सानमुसु जने ख्रिस्टान बे हिंदु न हिंदु हले खागि तंगके ख्रिस्टान बे तिने स्टॉप खाइना नंथौ आं ख्रिस्टान बखां बक हिंदु बाहायनो तोरे हिंदु हिंदु नोंनि ख्रिस्टान गनो बाहाय तांतु फिया आं तिने साना नमुसुगो नों तिने चंगर ख्रिस्टान हिंदु हने कंट्रोवर्सी टॉक बांग्लायावो बैनि हा बैनि जागाव नायनायखौ बैबायका सोलायथों जों फाइनो नायलाय ताक बस गांव चिनि एमएलए एक्स मिनिस्टर साव चाइना नो नाय सुरनि बर थिसिसा बर सारा ऑल ओवर द वर्ल्ड नो कंट्रोल कायो साउथ कोरिया नो वान सुनाय साउथ कोरिया से ख्रिस्टान मिजोराम नो से ख्रिस्टान बर बसाव मेजॉरिटी बर सुरु खाइने हासा आरि सेम से सालसा त्रिपुरा मेजॉरिटी तंगमनि बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया जों इंडिपेंडेंट जों मेजॉरिटी दंमोन निने ए जतो माइवान छुगमानि कारणे तिनि त्रिपुरा yang पानी फाइना और न तिनि मुख्यमंत्री साइतो जेफोर विप्लव देव मुख्यमंत्री साओ 2018 जब तो मेसेज का मिले लाइने कॉपी सनाय बांग्लादेश में मुख्यमंत्री सारे सनाय रामपद जमाते एंड डॉक्टर अतुल देवबर्मा बरं से पहिले से बांग्लादेश में मुख्यमंत्री सारे ने कॉपी सनाय बने कुछ सारे ग्राम करे 2018 नि को ताबन खके जे मेजॉरिटी बन रो खाइने टाइम साइतो आवने बागे ओम हाय आगाम को गाम करे ओम हाय लीडर न एक मातर न नै के पब्लिक नि थानियो पब्लिक नि याक्सियोसी आबा सुवाला लाइन आरो सालायनि सिलसिला करे आवने बागे एसटी सर्टिफिकेट कैंसिल 1,60,000 के ख्रिस्टान तावने बिसिङो बिलस के एसटी सर्टिफिकेट रामपद मुखनि बरनन खाइदे नै फारांथि सादि जते मिले आवाज तिना नरन थाने को अब फेकि से पासे पॉलिटिकल लो बीजेपी नि पॉलिटिकल लो क्लब सरानो आटिया मंत्री क्रिस्टियन विकास डेवलपमेंट क्रिस्टियन नेता एमएलए प्रमोटरी एंड क्रिस्टियन तब मंत्री तो तंको सिटक काइनि का काइ था आरो बिसिमो जदिनो कम्युनिटी वाइज रेनानि थाका काइ आजागाव तब बिस तो खाइनाय रियानि फासिंथिं रियानो नागलाय रियानो रेनानि लायो होननानै कोनखौ कि प्रमोट होय तो मुने एलायंस नि को खानांगे फिल्म रियानो दिना खालाय फिल्म रियानो तो खिस्ता 근데 나도 예산 미싱어데 아로사는 동만인데 크리스탄 힌두 흔히나이 내지니 प्रॉफिट निजनी केरियर न सुनामानि बा मन्त्री न मुसुमान बागै हिन्दु ख्रिस्टान अमाकि इशु दिसावै ख्रिस्टान मन्दिरन सकौनाय अब के जे वानसु मुसु सुरि खाइ दं नै किसासे मिडियाव सिनायनि बागै अकति साइ दं जे विकास डेभलपमेंट मन्त्री पके ख्रिस्टान nga amke hindu ama hita nga abun bisingo media ron bising ko ma sinay no ron bising ama ke ko je asai to abule buka ke wan so da bu jotte ya ko wi jan no ka ba ke wan so okay politically jar jani akankha jar je personally profit be akankha tong ami apono abono am khobor makha milonani jamatiago bo RSS bopil ABP khayo milonani jamatia BJP ni ya bobos kamo kaisa ta bo openly saja kanga bo oine phang jangnai ya bini internally bising musumani paska ticket mana musuja self profit self benefit ni babe nga a jaga thang khang kai musa khlaima phunina dagi mu onklo backyard tabe owner backup khainai to tabok sini tag ang nog borong no bo bahaino bo no loksaw no par minister of hini khna
minister main khub kha dukho ngata go performance ma phunna nga phunna ni thang ga yang ti promokha one side demand pe nai diling tung je kunung tung kalalai tung ngata go or no lok sabha chikang dor ma pe ni ko bangai tung ga demand tu chinti prasar pawi thana tabo se mo tam ti bai ra tung nga hayat thang khang ke lok sabha borok dor mana west khaine bud na wi budang sanamui boiteri parangani kalai sasa ongko ya te praho omoto asison ni nobai soni te prami bai tabo je adunik tabo pher obo tabo ni jogota ngabon bagai omo borno ongko konodin phon saglak sengka ke Kristen bai Hindu bai ni wis obo bata khaine borlo Hindu simis obo Kristen certificate cancel ni sable estini sengke o certificate ba mak khaya ne Kristen bai Hindu bai milis se ga ka sama boro dile thanga chengel चिनका मोकल खोजो चिनका पगबे लेबा ने हिंदी मका हिंदी मानो ने इंग्लिश मका इंग्लिश मानो ने स्कुल मका स्कुल मानो आ तम ओबा तंगा बरले हिंदू बेस खाइसे हिंदू चिनिके थांगानो जरै हिंदू बाय क्रिश्चियन बाय जत मिले छ आबो खाइ नंगा सब प्लस पे नंगा गने सेगुलर काउंट्री धर्म मेरे पर कंप्यूटर थांगा मिले बेंथांगा आवन बागै बो सामुता खायदि अमो सान जीआरबीटी थांनाया चाकरिन बां सुरुलायनाया ओ गभर्नमेन्ट ते गोबां अफिसार बिसिङाव बो गोबां माने अबनो सापर्ट खाया दङ सापर्ट खायनि बागै गभर्नमेन्ट सापर्ट खायनि बागै थारै जीआरबीटी सिलेक्शन पर रुलमानि अबले एसपीओ पर्यन्त बरनो नेतार सासन रैनिया थाने तियासार ताबो तियासार जेता निउले ताबो ट्रेनिंग चलै दंखो गोबां सिपिएम नि बोसाराव तियासार माखा आगे सिपिएम ना हमलो नों ससि कनसाखौ मानानि कुनु उपाय करे खपरा बुखुंसा मांगला ते थाबो बीजेपी ना हमलो गोबां को मेजरिटी ने आगा पार्टी फरक समामले कारण और नि जतक कर्मचारी खाइने रगो तांनि जतक गभर्नमेन्ट नि रूल एंड रेगुलेशन सालक मानिनो खाफरिया साजागिया आवन बगै ताबर जेसेबन खाइतों जेसेबन तंबि आबो बर नगर बोसिरे माहायनाय आबो सासाबर लास मुमानाय कुनु किरिजानाय करू कुनु करै जों हिंदू क्रिश्चियन जत्त थासायनाय बुवाग्रा बनो सावो बुवाग्राना आइगने रास आमला बावनो नंगस्ता दिखायनायदि बनो मिशन कम्पाउंड बनो मरियम नगर बनो तिने बुद्ध मंदिर बनो तिने आरो जगन्नाथ मंदिर जत्त किछु आश्रय रखबले गेदेलिया मस्जिद जत्त बाय तंगने हेने खायखबले रुपिया बकर साव आइगे राजा तंगने तबका राजा करके साव चिनि एक्स मिनिस्टर ने कॉप खाइले 1997 अपरां क्रिस्टियान याखौ बैला राजानि कॉक साइ खानारै अ खमलंग 97 96 अ खमलंग तो बनाय रामपुर जमतिया राजभक्त तौनि मुताबिक खलर जदि नबा बैतमा खाका अपर अ कम रिपीट खाइले राजभक्त बेनि बोसा खरबखाम जत्त मिशन कम्पाउंड एदिनगर बुलाना जत्त इंग्लिश मीडियम पढ़िजा सेम्पल जत्त सेम्पल थु हा खामांनो जत्त सेम्पल हा फाजिबा बोसारा भाइके नो कम साकना ताबक दिन बोसारा पढ़लिया लाई थांबाय क्या ताबिन तला बरन का बग सुबि क्रिस्टियान सारा स्टॉप खाइदि अब स्टॉप खाइदि अब आई गोरा मा आगे तना का तै खबर लागे के बिसिं बरा आगे तै बिसिका के तांग आइनाय आवन बागै आंतिनि हामबले आनि नाव ब्रो आनि गुफान बो न काइसा बलाइने रेसिपे खायो बलाइने अब खायो फिया तिना आं पॉलिटिकल कासा सामुङाव खायनानै दफानि सातमिनाय तिना अकल साना मसुगो सम हायवाला समाय चेलेन्ज ना लायो माइके कोनो माइके तिरप्रांगला ताबो जों तिरप्राव जत्तनो पिदो लाइ तमनि जरा जत्तनो हांगा लाइने जरा जत्तनो सोबा लाइने जरा जत्त मासा एनो थांनि चोबायनानि जरा करै बरो अग्न सोबानानि जरा अम हायनि जरा व ताबो नों अम हायके बरम हयरानि अरै परै खायरे उरुमो खायरनानि अब ता खायजादे प्लिज बक खायनानि थां तंखनो आं तिरे पेब्रा हानि जोंनि लोकरावनो आं कबना मसुग लगे तार बायजादि अम आने हम्बल रिक्वेस्ट आने हम्बल कोइ मोमन को आं कमन को कोयना मसुग जोंनि तिरे बाहानि लोकराव
So bini besar ada kalau sampel sampel itu kerapkan. Aku kebanggaan dulu. Sini nomor kok bisa itu. Boria Academy bo English medium Boria Academy bo English medium school. Bo rumah skrip pakai bengai. Aku demo nak beri nak hamzah ko. Okay. Boria Academy bo English medium saya boy. Bini school nama bo. Aku देवनागरी है कि संस्कृत में स्कूल खाई तुम हम बगे खाई मानिया अब वो खाई तुम ग्राहक सका इनके सुनो हास्य निरूपणों देवनागरी ना 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 या वांस उतना निजे अब हम क्या सावी तक माने अब उन्होंने तो बार बार क्या क्या बोलते हैं हम तो कोकाशी ताकसीने बोतो क्रिस्टियानी देवनागरी में तो कैसे खायो तो क्या हम तो इतो उग्रपन की तेने आंग दमन खाई जाने ने क्या हम बाकी करो रोमानो Gawan bagai ang saran musugo boni cini ta atrobla cini hoda missiono belaine kotor cini kaisen war mission belaine kaham soalnya gotongo orang borok kebang por ini kaham untung tinangobo pia ara jago jai bo kritisas khayo jai borok na bo chaja ke chau NLT ba ugropon tincha ঠিক আছে যে সামু হামে খাইনে আবা আঙ্গু চায়া নকে চায়া আঙ্গু ঠিক না বসে পিয়া আর এনএলএ তিনি থামবার জায়গায় বড় পোস্ট খাইনাই যেটা থাঙ্গই সিলাই বলে পুলিশনি সিলাই বলে মাসাই থইনাই মাসাই মানে হে বিমান আবার আন্দোলন খাইনাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা চুক্তি খাইয়ে এনডি জমাতিয়া মেম্বাসি জমাতিয়া বড় চুক্তি খাইলে ফাইমিনে আর 20 লাখ টাকা বাই অফিস তা 20 লাখ টাকা মানখা সঙ্গে बिचिन देवर मन सिंधी कभी dengan 20 लाख টাকা होगा अनंत देवर मन सिंधी 20 लाख টাকা होगा घरे एकेडमी अथर ब्लाव फिर हाय नो आबन का फॉलो तो yang के खामी साइड अब हाय नो যেটা রোমান স্ক্রিপ্ট যত জায়গা চলে করে চিনি জমাইতা তা খদানি যেটা ঘরে মিশন আর বহাইনে হাই আর চলে যত জায়গা চলে করে फिर हाय हाय বল বসাবো করে করে Even tabo bahaya jeta bini besar boyong sa jota kisah lara tiap tahun mana jot dono Kristen mission pore tamu suzako jotor Kristen mission pore tamu awa tahun tapal sana dah hoda yang kemai dokan saya tamu Kristen mission school of kaide yang bon boosting kakek jot dono bini boyong sa busuk butai jot dono don bosku thang nadi ang tapal saya thang sini di Pia yang ke saya tangka, tapi bina asal bahan objek tek khorsa tangko, bina besar, bina bahan objek ni, bina boyong san kalau bina bahan objek besar, sen pola pori tangko, aku tua, orang masuk sana, pia yang ke saya tangka, please omai tang jadi, amune hypocrisy hulu, dari fatra, ni jika kaya bina kan tak kaya dihanai, bina kan ni jika kaya cai tangka, bina kan abo enggak abo kosong hi sana. Awak public betul, kamu kaya hypocrisy hulu. Adiari fatra atau mulan saja. Bos kamu asal, media file opok sahaja ya bono. Bos kamu face to face answer di mana? Don't do like that. I don't like it. Your activities. Ang direct sahaja. Awan balik answer clear ke sahaja bono. Omai tangdi. Bono ideology, bono policy and policy failure. Awan balik lama nak kaisa pun hina ni. Awan balik ni. Bos kan salah. Jadi Kristen ini yang kanker bos kan salah. Bah thangnya bisiya jet. Ini bosor lain kanker. Kawan mana? Tabok dalang honi. Jod tu ni. Sikito. Cinti terasimu saja sama hai. Darcoi thangnya. Bukan? Mungkin sok kasar cawang ke bikas nimba kisi lain kata. Yang di development saya. Nangka jahat sabi. Ya awan ni bagi na omo. Awan ya. Men kanker. Sehingga dibaik kene cini pano, buah geran pano, durubal kene ni RSS ramai awal kaisa formulasi. Buah gerano mereka Danish climate kanke, Tripura mereka dangan rumah kanke, onek kisu orang akraman cokran tak kene baru, mereka polisi seluruh position high, bis turun kene dokano sokomana ni, sate kuno lamter. Kristen, kalau kau bitang Hindu, Kristen aku kuno saya bela, Kristen masuk dan kau kuno. Bah Hamzah ni Kristen backslide ni kan? Tamu Birsa Munda di backslide kan? Tham tu mana le Birsa Munda? Raja Ram Mohar hai, ha?
Cini William Carey semai kesam Bible no jata Bangla bai jata semai kesam Bible no translate khainai William Carey Kolkata phal missionary ke tau khainai bobai Raja Ram Mohan Rai gange agda plus khai mission no Raja Mohan tang sampai apro wansar kaisa samaso satida protha tangla ha bini khati basai Raja Ram Mohan bini khati hamjagman basai plus basai bota khai thanginai boni basino simalongo pelangi ketang sokha apra jara murese o niti o asana ang sekamanai bo simalongo harmai samai tangai paijara jara mara sunu sekamaka pia tampano asuk help ai jota bichori le tini abo khane choibo tawo pai pika samaso tini mai kene tini sijagi tawo ai kono ko tak jara kono tin phano wansar saya kalau mo Kolkata Kristen tawo kabang jaga-jaga to gidan no garo kabang Catholic church wansar Kristen tang borok tini jara saya ko Bangali ke je Kristen ase Bangali ni makoni saya koble saya ble Kolkata Tripura to Kristen ko ko boson ka ba Kolkata British amal seminar missionary to yede tongle history nadi history kun ta saya British amal seminar to ngore wo te tini jara kuno ko yabla Mungkin tamu asal bisa yang lagi apa? Jadi kuno Roman screen gak oh no mi borong mi faisina. Oh hai tinggal apa? Ari jadi kuno kontroversi ke bangun apa ni? Positif apa kita? Bermain masa ya bercoba itu. Ria orang seronatin perkoran ti saya. Yang kilerian yang rasmela thamina yang lagi bini khorasa kormini baham jolo orang kerja ka. Orang kumul khelang baru faika. Abrak thangai khanamani local borong saharo. Tapi mas tahunai musa ta sabeni sai ko tamu pati no sutar zakaba tamu sudar mentor zakaba pati dorma awaz japanan tongtu pia chine o hano like other state jeng awno ro khama khaine khain thanga kara Hindu Christian hama baira ka khaimia jeng awno ma khibnai om bukhana jeng ma khibnai abuna harbini sana musu jotono no khulumkha khabai khubbai na ini jeng asok laimani karon engkha jeng 25 tarik Desember জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা ni torof theke kaisa rally kari laimani karon engkha jeng chini hawo to gobangma dormono teiwei hinai borok tong o dormono teiwei hinai borok rok bisingo joto nisai jeng nuglai kha chini bukum bara borok rok no bai target khaioi chini dormono no bai nosto khayani chesta na lai oke haike jeng te kaisa nuglai mani engkha jara Christian ngi thangnai borok rok borok engkha minority bo khayo engkha minority ni facilities bo nawo engkha pungbara ngi ST putana bo borok use khai tongkha utilize khai tongkha ত্রিপুরা সাও খ্রিস্টান মাইনরিটি নিয়ে কোনো অরবালক ত্রিপুরা নিয়ে কোনো মাইনরিটি ক্যাবিনেট নিয়ে ওরা পাস রেক্সকে শিখরে অমর যে বনি তোলাই হয় কানা নুয়া হাসুং মুখা বরানি জমান হুগো মুখা পাইখা মা পালাই ইনতিমা তফা সাই সিমালিয়া বরনো তামো ওয়ান থ্রি ময় তো সাবাই যে ওয়ান ইন্সপায়ার খজারান সিমালিয়া ত্রিপুরাও কোনো দিন খ্রিস্টান মাইনরিটি নি কোনো সিট রিজার্ভেশন অটাকে শিখরুই kabangma jaga bo nukjago ST kutano borok mansi kabang nalai ko ui tong laha chini ma thaina borok se nalai ui tong laha onke chini u rally no khaimani u program no khayani chini uddesho engkha borok no jeng kaisa message rowani ki kaisa jehetu nung chini dormo no hajagliya chini sanskriti no hajagliya chini parampora no hajagliya hino te alada no naw thangla onke o alada dormo no namani jeta subida tongu bono no nungtui tongui jasidi নরকম যে নুখা অরওয়া আসুক চাকরি কামা বংকো তনি তিন সুজরা নরক বিজ্ঞাপন নুখা খ্রিস্টান মাইনরিটি রং বাদে মুসলমান কোটা রং নুখা ফেবে SDH বিসি নি তমলা অর মাইনরিটি হিসি আমিয়া নিনা আসল ধর্ম ন নং হাজাগলিয়া ওকে চিনে আসল ধর্ম ন চিনে আসল তমং চামন কৃষ্টি সংস্কৃতি ন তুই তংমানি বাগৈসি जों তো শিডিউল ট্রাইব নি facilities man angka omono je jeng Kristi সংস্কৃতি no tui tongnai borok no malang thuk jehetu nirok to slai jagai thangla ha angke slai jagmani dormani jeta facilities tongo bono nirok nalai
जों कुनो धर्मनि बिरोधी वो सामं खाया जस्ट कैसा उमर से कि काइने सुविधा ताना दे कैसा न सुविधा ना दे Ông tu sa tu ase kasi ko gubui tang chok ke ferok a sen sen kok sama hai sai te ma sorok kichu susai bani bang mo wan sum mo kre an sar ka tini amon ti brang me dige ka chen man ta ka ti kok sama na ana phru ta bo ti pro bo Christian minority bo Christian lok double facility na kha puge de o hani besa odikar buge sabja ka abon chuan tu abon hate bai relief man amge ti prasa Christian man daraya ami to ha ka pramani de ye ti prasa Christian le o ti prahani amai ka macam যদি সি নং এসটি কোটা না নাই হকে জানি যা কৃষ্টি সংস্কৃতি নিয়ম রীতি ন তুই তংবাই ti praho pura ser gre samti sab kani thi Christian doksi bo mata ho dan satula rigrai samti kan ka jamata ho to sari bulai ka jo tongabla ini Christian doksi যখন popular se তিনি restoration খাইবলে কয় বড় ভাই bo mata ho to bosi to bo khote samaj bosi to কয় বড় ভাই সিনে পিলা se saba Bible cover sabase 76 rono sabosika Ramesh Devarma soro Jongbadur Devarma so theko sunile Jongbadur kan do dagbo Omo শুধু চিনি ত্রিপুরা হাসতে ওয়া ওমো ভারত হাসতে নি ভারত হাকতর নি যত হাসতে ওনে जों খাইই তঙ্গু আসাম সরো খাইই বাইকা মহারাষ্ট্র সরো খাইই বাইকা রাজস্থান সরো খাইই বাইকা চিনি হকেনে जों 25 তারিখ ডিসেম্বর খাইনাই খাইই ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांग जी आगे न पार्लियामेंट न उकग्नो ति साखा प्रेसिडेंट न बुजमा खाइ रखा उकग्नो तो यु मेमोरेंडम रोइ खा अपन कचारो उमो इम्प्लीमेंट अंगमालिया ओके ओ मैटर न जों हाय हाय देबायसा ति साप्लाई थिनाय जत राज्य वो हास्ते वो जों कायसा सम्मेलन बो खाइनाय रैली बो खाइनाय गोबांमार हास्ते वो मै थांखा जे बाकी तंनाय रो जों खाइनाय কোনো খাইবাই পরে চিনি অরনি স্টেট গভর্নমেন্ট ন বুজুং রনাই চিনি গভর্নর ন বুরনাই ওকে যত বুথুকে থাঙ্গই जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनो बुजुं रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमान्ड खाइमानि चिनि बुकुं बारा रंनि मा खाइनो नारगानि बागै चिनी जनजातिनि समाजनि मोरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इमप्लिमेंट खाइदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबो तिनि अंके जों जत सामखायै दंगु अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायने सामखायै रेली कारि गति समालोचना खाइलायति बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनायनि जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियनायनि जों चंलायला हामबाय जतनो बायनि मोनसे डेजिगनेशन आनि मोनखे मिलन रानी जमातिया अच्छा बेला के हामबाय ता नंके Amoto asal ke अनेक हिस्ट्री कलक सानांगो भारत इनका डेमोक्रेसी कंट्री नंबर 1 आं हामबाय दो पिलेस kan kok semani saka kini kok pintai jorong news o je 25 tarik Desember aro je Christian nami birude borok je obonoti ei borok je arrange khalai tengmani procession khalai tengmani bonga abono ang kono dina rights borno movement khena baga odikar kriya odikar tongo democracy country wo sajak tongo je kono borok peacefully without arms silai patham kare je kono borok bor association na khai mano borok je kono freedom of speech 19 article sajak tonga ba Simon Gabok Musakugya. Itu borok tini je sanaro arwo nuka borok je sanaro serang sanai je ex MLA abotabu MLA ex private minister borok monang sini rampodo Jomati aji borok ka kaisa dharma nei bodor monoborok tosania Jomati hodar ke Goria poja alayo আবার এইসব বরক বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নি বা হিন্দু ধর্মনি বর্ণ আবন্তি বরক সাংঘাতিক মানে সিরিয়াস বরক ধর্ম খলাইতে মানে আর যে কোনো ধর্ম ভারতবর্ষ যেহেতু মেজরিটি হিন্দু ধর্ম আইপনা সংবিধান কা ভারত কা সেকুলার কান্ট্রি চং যদি না পুলা সকাং প্রিয়াম্বল পরীক্ষা রবনা তিনি খাতদরা আরব প্রিয়াম্বল ইংলিশ আইতঙ্গ
the people of India having solemnly resolved to constitute in India into a sovereign democratic republic to secure to all its citizenship, justice, social, economics, and political liberty, thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Omokai preamble kokbro ke sen abo bangla ke mukhobanno ba kokma ba kokphang oros sungporne ke semano India kaisa oros secular country, secular republic, secular so English kaisa secular bani kastong engkai secular country bo engkau tak senama kai tabuk je jabardast tongani Assam dogo ba te kumne state dogo ma hingia Tripura simna kacha betikrom no kharwo amone amai je kasang to manum makai Kharaksa ex minister bo je Vikas Devarman ka bo Christian inge bono actually sabot tanna bagai bono tribal fe minister groto pono minister te sagogoi a borota sam a minister manamu sundaga abang kaham kana bini feeling bini kothak ba to sango jasta bolo basan pro nubi tongo engkai boro o borlong ka keksa narrowness minded boni thani tabuk phano je atto jagrito angkha amai kei boroni kisami chakri khai experience kha tai dharma hone khlaika dharma na to bosbus biyaku Hindu dharma sanatani ang borma class kemanu ang tinara dunia kelas sekian ke bongot 10 kontang Hindu dharma ti kelas kemanu ang ta meka ang Mahabharata parijat ang Veda pai parijat Purana Sanatana pai parijat Krishna Sutta pai ka hote nini Krishna parwana hote amakan joto Hindu pari phejat angkha an babu sare function na ase yasni na Mahadev puji mandir khajat Ramayana Mahabharata joto na ang parijat engkai ang tin saya makai dharma tamihin religious tami English bay bangla dharma engkai dharmik tamen dharma itu dharmik kata dharma khlai ke dharmik kata anggo dharmik kata ni acharon tamo dharmik kata acharon kai bo kaisa boro kahamgo bo sakna hamte buna handan nangai te buni manina khoti khayangan nangai engkai onek kisu tungu engkai tabo asole barni সংবিধান o ST ni H rongi OBC rong kok tangi fekya ang abon stini masanai chin borok sisika sisiya jaras sikita kai sibakya কিন্তু kabama siako dharma to abo sekta ko phaka walo dharma kabama group tong abo jodi sanda ta ang absu sabaike dharma ni group ni bung paiklak angkai bo dharma besuk tong motamuti 7-8 group otak-otak sinyang percentage sakna romano o tini ingkang tak sanai makai Bharat সংবিধান sejak saka 1931 asame British India ni jarawo sejak tomo afro 322 ni within bracket 25 article afro je communication backward লেখাপড়া করি তে কোনো ফানা অঙ্ক যাইয়া ল্যাং টিকানাই তো মাইরক অর্থাৎ শিকানে আলো ফাইয়া মান বাংলা বাই রংমারক করি আমাহাই বাগাইনা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান ইজরাওনো 1931 সেন্সাস और বয়স লাইনো ও শিডিউল ট্রাইবস ni provision सूचना angka angka abo barni সংবিধান katalka sia prokai 342 artikel e engkai ayawa jongsa khajaka bawano 342 342 tuo hongkai abokai rashtrapati takphano je kono group no e sirna bagai rashtrapati no pawato da sungba kento sung Tripura baru hamane pore sungbo kento e wo bai sung estingia 342 ni e bai sung sidol tribe sungaya sungkai 342 ni 2
abo bai sung राष्ट्रपति bai অর্থাৎ enactment খাইজাকাতা a Tripura aborong bo a agru rong bo sawo samne sistema noi list khai ro kan kai oroni rajya sarkar ba oroni rajya sarkar list sama porengka kendra sarkar राष्ट्रपति abono অনুমোদন নিউই angkai abo ke ST security jaka abo angkai the constitutional fundamental author being ya phang yaram ni kok angkai tabang saremakhe recently je to miani kok niskam boy potro potre nukha যে 25 তারিখ ডিসেম্বর বড় টেন্টেটিভ ডেট বড় মুভমেন্ট করে ফাইতো না যারা খ্রিস্টান নাইরক বা খ্রিস্টান তো নাইরক বড় বানা করে কিছু করি angkai বড় সাকা ডাবল ফ্যাসিলিটি নাই তো যদিন কোন ত্রিপুরা হাওয়া অমহাই ডাবল ফ্যাসিলিটি নাই মাখা angkai তিনি যে Milandani Jamatia Bokol Milandani Jamatia nang to sanskrit ni kaisa phoringnai Tripura University khraka kaham kok nina IMS parimani bai nina wansukma to ulta MN jagok AM singthau nina bo ulta si karon nang Tripura itias bo saimia bufako chakri khaigana kaham jakhana nang poison angno just imagine khai mani angnon chip sinia personally tabon ini nuka buma khang nuka mia kaham kan serai serai nangkok sang khnaka angkai naro angkai Tiprasa ni bisingo saimia nang boy school monastoli da bora pori kan khawasum aro Rajasthan no je monastoli school pori fekan khaw garo to Hindu fundamental class ngo anggo saimano angkaro bikas ni minister bikas ni bini tam kalanya apa bukumoi no kalaika bukumoi no kalangano je thuitena ane bondu je Rajanikanta Devaram Prasad waro pori phegya bobo aro master degree gu khai phegya sinilena sambo tang bin duguro malia anyway antak sane makhe tabuk sini boro bakhe sawaseng Sanatan Dharma bakhe sawaseng Hindu actually Sanatan Dharma ni asal je kaida bong je angkobani ang sekena Sanatan Dharma rongi borogni je Sanatan Dharma ase principle babor ngase raida kaida borok sayaman ang khakhawo sai manglak khalai dosa principles of the Sanatan Dharma khalai dorok naro toba sika angkai sari puila sego honest amne hin sotota bangla bai refraining from injuring living being that jiber hota na kora bangla kai mane je kono kathang manai thampu yongkha kenjo murano porjonto thangri maiya mane bethar maiya tako obo hangkai engkorni asol je engkorni tamane Sanatan Dharma rongi asol daji khnadi borok kono kathang mane yothai thampuino buthamaya chibuk sindai buthamaya abona refraining from injuring living being অর্থাৎ কোন জীব গণাং ন রুয়া হইতে থাম্পি হইতে ইয়ং হইতে মংসাপনা বথমা আবর সনাতনী 10টা প্রিন্সিপল খাদি আবার পিউরিটি মাকা একবারে বিশুদ্ধতা বড় নারাতে কোন চিত্রা আন্তরা সাইমালিয়া বড় গরি মালিয়া কোন মাইকে বড় মাতো নাই গুড উইল কা শুভেচ্ছা মানে বুইনা সুচনা কাহাম গুড উইল গনা সেটা গুড উইল মানে গুড উইল তা শুভেচ্ছা শুভ ইচ্ছা বুইনি বাকি কাহাম অনসনাই কা মার্সি কা দয়া খারকমা গনাং patience ka dojjo gonang forbearance সহনশীলতা self restraint আত্মসংযম engkai generosity উদারতা bang bale wansuma kotor engkai asceticism তপস্যা kalanya borokai borok ni asa Sanatan Dharma morne amaka principle ba niti angkang tagna angtak sanai makatamo engkai tabo oksini borok Sanatan Dharma Hindu Baksa Sanatan Piaba Angnuka Chhattisgarh rok Jharkhand no borle aram tribal rok sing Hindu yahne sing Sanatan we sing ko we sini tribal akase animism
एनिमिजम तामो एनिमिजम कादे जोङो जे मुगजे इसोरनो कायसा सेउ जमा नागिसिम बरक हांनाय दुमाय नै राथार मारे एनिमिजम हराबनो ओ एनिमिजम वो सिन बरक तंगागि मैं ताबो इंडिया ने कबां मा ट्राइबल नो दिल्ली रगो लास्ट ईयर आव मुभमेंट का कोदा मा मुभमेंट का आं सि खबर जक तमा थांमालिया रां पैसा को मनार प्लान बारा दं को बे अप्रूव दलाय दाम तंगै आ समय बरतम साका जों हिन्दुया जों सनातनिया चिनि कैसा जों गदुं जों आलादा ट्राइबल में कैसा धर्म आलादा जों एनिमिजम उनकानि स्वीकृति मारनाय पर आपतिके आंदोलन खायमाने आबो तानि को याबले दिनो ओ जे उसांग मिया मांगनि फाइने रक ओ जे शांति तम चाकमा बाबू खाय तो ताबो साका टिप्रा सारो ताबो बना जों तो तनगरिया को ट्राइबल लंकाय जतना भूमिपुत्र ट्राइबल लंकाय जतना माय तमाने रकबा जों सायमानो त्रिपुरावा आन एसेसमेन्टनो नर थांनाय दि दलाय रग बांलादेश मिजोरामनि आसामनि अरुणाचल प्रदेशनि गुसुक साकमा त्रिपुरा फायका सिन त्रिपुरा सताव खासियाखौ दलाय डिस्ट्रिक्ट थांनाय दि यां सम करक जत्तनो सिनि बर रियां रंनि त्रिपुरा रंनि तिनि ते कंथे बार रंनि जागानो साकमा रक वानजि बे मिलि हुइनाय सिका हंका साकमा मैक्सिमाम ता बांलादेशी शांति बाहिनी हेता इंडिया गवर्नमेंट बंगनो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बरक सुबावै त्रिपुरावा बरक पंगु जोंबो काहामका सायमानो बरक ताबु बांलादेश गवर्नमेंट नि अगेंस्ट सबा खायदों साकमारक जोंनाव सायमातो बुइतो सायमानो आबर बर बथा बथांका त्रिपुरा का बेसिकली वेस्ट त्रिपुरा फोन दलाय डिस्ट्रिक्ट फोन बाक करगो दलाय खेनो यांगन्दा सरा आबतो गुमति डिस्ट्रिक्ट रयसाबारि रक गोबांमा आरन त्रिपुरा रक रियां रक बर खिता नर माथांसु बांलादेश नि साकमा रक फायो जायक दिनो साकमा जे बर मागे फायो तो मातो ओ जे मिलनानि जमातिया जुग मातो बसिया बैतिया सामिया त्रिपुरा बो स्परि फेका साख्रि मानका रां गोबां मानो ताबुक ताम खुलना के कायसा ग्रुप न सिमिनो माने त्रिपुरा बो जे ख्रिस्टान बिन कक्ताब साकाबो बर जखन चिनि दफा बाय कागैथा भागा दफा काखांका पृथ्वीनि इतिहास राष्ट्र संघनि आइन रिलीजियस फ्रीडम मैरिज फ्रीडम न बसायदमान रिलीजियस फ्रीडम एंड मैरिज फ्रीडम कायजक मानते कोनो दिन नंग मति फना जाते मति जार कायजक माने कोनो एंट्रेंस वा खायमिया रिलीजियन वा को फ्रीडम खायमिया दिनि थिंग न बांग्ला का पाकिस्तान कायसा ताबुक जों सेमानो मुस्लिम इस्लाम कंट्री केंद्र बंग आरो थांना सिख बतंगो हिंदू बतंगो एमिनिजम बतंगो केंद्र आरो ख्रिस्टान बतंगो ख्रिस्टान 2% मत दंग आरो पाकिस्तानाव न माने दि हिंके बरं आरो माहाय कोनो रिजर्वेशन सिस्टम करे वालो एसटीएच ओबीसी ने कोनो रिजर्वेशन सिस्टम करे खनाना दे बांग्लादेश करे हिंका इंडिया तानि मा खलाय का बांगो आइन मा सैजाका हिंका बांग्लादेश सत्तम माय धर्म वो श्रेणी विभाजन नंखा हिंदू धर्म भाई अवश्य विभाजन सकाबा बरनि नर सायमानो बरनि कैसा बेड नि कैसा बद बेड नि बेड चार प्रकार तबु अब जदि साका अंकाय नर हनो सिस्टम ऑफ धर्म शास्त्र डिवाइड सोसाइटी इनटू सोसाइटी ऑफ डिवाइड कदारी 4 डिवाइड इनटू 4 चार प्रकार बाखा तामो का ब्राह्मण तावै बसतों 12.5% मंत इंडिया तो एंटायर पॉपुलेशन नि ब्राह्मण सामंतामो बंगनि सामंकाय ब्राह्मण फोरोंनानै असायनानै बिदा काम अंका बरक खाय थाङै बरनो गख्लायो जों सेमानो त्रिपुराव ब्राह्मण नंगै चिन त्रिपुरा सरक राजारक ब्राह्मण नंगै बथिन नंगै बसका दुरुन जागा ते उदयपुर यांग ताबु खबां मा आगे यांग ब्राह्मण जजि गखा आन्थानि बय दङ मिलनदानि जमातिया दिन आखाने बय छाट लाफा पाइतन आं पुनरहर बसु दुरुन आबन काका मरुन उत्तर बांग्ला बायखाय थैका अंका राजारक कासा कासा 16 दुरुन कासा राजबारि बांबो थे गय जागारि मारक फाबियान तांथा पाइतन धर्मनानो सुसन अ त्रिपुराव kami sungsira pu yakung sui manung brahman ni yakung sui batasa de itu sidiwo itu imanunggo brahman susun tangu west bengal ladi brahman bidu sangram tu jongo dali dok nokol molik sangram ang
টেলিফোন নাম্বার পর্যন্ত যোগাযোগ খাই দं ত্রিপুরা ফাইনা বাকি বরक দলিত রক চাই তফসিলি জাতি রক বঞ্চনা খাইजागौ অনেক ইতিহাস जों फोरमायनांगौ सिनानांगौ ओंखाम पारसानाय मा चारटा श्रेणी दङ र ब्राह्मणखौ जतन कुसुगौ क्षत्रियखौ ताम रुलार बा एडमिनिस्ट्रेटर गासै तीनटी प्रासारक सातक असंख्य क्षत्रिय राजवंश क्षत्रियखौ बाइक नों एसटी सिलेक्ट सावका absolutely complicated निजिनि অবস্থান বাংলা বাহিনী निजिनि स्टेटास पर्यन्त पजिशन पर्यन्त ताबुबो टिप्रासाराव रमै मायाखौ who am I from where we came what is our descendant forefather which ancestor which history laibo tam tok tabu laibo tam tok rasmala tam tok enggak tabu faidi tudio ke boysho samutam kai berka artisan merchants business sanitiko tradesmen farmers kheto gonang na homong nang kai abo ake boysho bong bagi dia sokwa tai ke tong sudro ke sarben bong ke kotha ke sarben sudro ke tomo bong ke laboring that is sarben চাকর ক্ষেত্রে আবহাওয়াকে দীর্ঘ বছর প্রায় 2300 বছর পর্যন্ত মোটামুটি অমহাকে ফাইমানি ইয়াগুলো তিনি হিন্দু ধর্ম প্রবর্তন যে কাইসা বর্ক নৈন অবর্ণ সিস্টেম চালঙি ভারত সংবিধান স্বীকৃত স্বীকৃত বুদ্ধিজীবী রক ইংরেজ নে আমালে হতে ওয়ান সুখাও ইন্ডিয়া তামরক কুসংস্কার তমালে অর স্বীকৃত অস্বীকৃত কতগুলো শ্রেণী বিভাগ দङ অবর্ণ যদি মাই খাইটাंखाय অর ইন্ডিয়াनि যে বড়রক ইকুয়াল মানে ইকুয়াল ডেভেলপमेंट मांगलाक आबोनि बागैनो अमाहायके बरक बाखा गताबुकते केसा दङ आबोनि बिसिङावसो आ साइतनि बिसिङावता सुदन बिसिङ थाखाय दङ दलित बा आनटाचेबल इंग्लिश आनटाचेबल अर्थात बंग बसापन नाङै मैया बंग नग हागै मैया बारना समातनाय अस्पृश्यता बांग्लानि आसमापे देबा untouchable ni ka sok sekon to abor ka sabo o muchi meta dum borok thi sonai rok abor ka untouchable ama ka snai bibak khaijamano abona bhai ke development ma bhai ke singo india nation nai kaisa nation ni india kaisa country 193 ta united nation security rashtra tongo amse india bo kaisa dai jotone amahai kaisa rashtra member ka kai bo amahai jot kisu kaham haya जत ह्यूमन राइट वायलेशन खाइए बो राष्ट्र मा सलनाय आबोखाय राष्ट्र संघनि आइन जे यूनाइटेड नेशन नि डिक्लेरेशन 111टा जे बरनि जे आर्टिकल दङनि आबरक जदि परेखा सेमानु नोंथां बाक्साने माखै तिनि जे जों त्रिपुरानि जे बररक जे खिरकसा रिटायार दाबो एमएलए बनि थानि तो आंनो खबो बाङा बिरबो आसाम दबो प्राइन थांप्रु बायंगो आसामनि सकबाय गोबां जागा बिना थाङै बिसय हिन्दु परिषद आं तिनिबो फार्स्ट एन्ड वास्ट बनते सानामायु खोनादि त्रिपुरा सारक तिनि ख्रिस्टान माने पेशने निनि तामो प्रतिबन्धकता अंखा बा तामो लसंखा अ त्रिपुरा सारन तामो खतिंखा आबोनो काइसा नों हपुंसो वानसनाय गरासि जे बरम गनां एक्स मिनिस्टार बिनि बसला सेनपल परिथांगु ताबुक इंजिनियर बब इसको परि तिनि बरक सावो आनो साका बनि जिबातंग साका रोमान स्क्रिप्ट उनका बो फॉरेन लैंग्वेज संस्कृत इनका अ त्रिपुरानि लैंग्वेज बिन को मते तक लोकल लैंग्वेज बाबारे नों जदि नासे लैंग्वेज को साका नि जे ताबु गरिया एकाडेमी न तांगे नों सीबीएसई बुट आरो इंग्लिश जे परीक्षा तनि नों आबना संस्कृत बेखाखि बेसिरि खाइखि बेसिरि बां इंग्लिश तास्तान आरो सदि तिनि तांगो इनकान हिंदुस्तान खायनानै यांग्ला ताबुक जे स्कुल कताल क्लक तांगा बुमरि खता मुबरक ओ स्कुल बुंताबो विद्याज्योति तो इंग्लिश मीडियम खायका काहाम को अंका तानि बागे तिनि संस्कृत आसने बेलुं तो हाका तानि विद्याज्योति बे एडुकेशन तुखा इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ओ त्रिपुरानि कुंथै बाराव खाय वासक बाहानाय बखा बहाय तापानो कॉलेज ऑफ लाखापरा परि बहाबा परि वै प्रोफेसर अंखा एडवोकेट अंखा डॉक्टर अंखा इंजीनियर अंखा ऑफिसर का नहीं आप सके मन का असभ्यता असालिने तो तको अब कोनो बरं थाय चरित्र निजिसनि जातीयता कोनो चरित्र बङै
नेचार आसार कहीं बुनी कॉक बचिन फ्रेंड्स हो तीन और वो त्रिपुरा वो बहुत प्रमाण करे फाइट नांग सका जदि न कुनै ख्रिस्टान त्रिपुरा सा उपजाति माइनॉरिटी नि बो दाबल तो नाय तमा प्रमाण करे माखाय आं बो 1 लाख पुरस्कार हम तुर फेरि अमाय कुनो घटना करे त्रिपुरा वो चाकरी बाख्रु सिपेन अमाल फांगतोन जेसन अमाल फांगतोन एसटी इंग्लिश नाय और धर्म नस नाय सिग्या शुद्ध एसटी एचसी ओबीसी माइनॉरिटी से नासिगले आबर नखे तामो लुगलिया बाबर म तामो नुगुइ तख म तामबे साइट तख आं बुजि मालिया नरम छाबदा तो आं न अपुस खेमैया फेबानि नि बेनिफिट दङ इंडिया निनि खेतो का हामो नों आलोका के बेनिफिट दङ ना निनि आरो दालका के बेनिफिट ना ताबो नों सिका हामाया नों सि तो बुदि जिबिता नम्बा যারা এগ্রিকালচার রিস্ক অর্থাৎ কাহাম কৃষক রক বা আচুয়াই চানারে বরক ব খেত ব মানি থাইতে হাম বড় আবহাই নাইও नों बो हानि और दफानि बगै बो काहाम आबो सवान फेब्रुवारि निनो अमरता बो अबुकुं बारा 1.35 वा 4.35% त्रिपुरा व ख्रिस्टान दो पाबुक कैथोलिक जतो देनिसन तुजि 4.35% हंकाय नों आरो व पाबु बरनो एसे हते बातिल खाइ माहाकाय निनि मिलन हर जमात याने बगै निनि बसाबते बगै खोपटा काहाम ओपन थाइ ब्ला आसुसुबे फेबा नों वानसक नोंहा पुरो जदि न फाइकनि या परसेंटेज कमी फाइनायनि एसेंबली सीट कमी फाइनाय नों जे बांग्लादेश सिम्बरो ताबु इलीगल आं साबग्रुप साइतो नों आं बाय चैलेंज खाबदि बो टीवी कतरा वानसन टीवी आं बाय गिबि खाय फाइदों नों यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फाइदों बाय हिम्मत तंगाय नन आं साव ताबे नन आं बेले कुसुक्ति सामा क्लायखा आं नन अमा हायका सामानि नन कुसुक्ति सामा क्लायु नों ते बतला लेभेलनि बरकसि निनि प्रोफेसर न हयतो नों फिट बनो नों समाजनि बागै नों दाबो फिदिया नर माहाय बरर न लामा करै तंगासि नों खायदेनि ना बाहाय निनि जे बंको आंदोलन खाजि निनि अमाहाके जे साइतो मारक जे एसटी और बर डबल फेसिल नाउ बर जखन चिन धर्म से तंगली हाकाय धर्म का व्यक्तिगत व्यापार नों आसु निनि भारतनि संविधान ताम सका फारि नंग परीक्षा रनो आर्टिकल भारतनि संविधान आर्टिकल परि नायजि नां नंगि असै सुआक के बैठ है गाजा के बैठ है ड्रग के फेक्सा को खावन लाख आर्टिकल 25 पर बार पार्ट 3 आर्टिकल 25 26 27 28 पर दी भोखो नंग तिने खाना नंग लाइब्रेरी थांगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ता पर दी नंगो बांग्लादेश सागमा फाइनल बाय तेइस नंगो सागमानि इंडियन बाय अमन तो जों साइमानो त्रिपुरा सासन खायनाय सीपीएम पांतन कांग्रेस पांतन बांग्लादेश फाइटमाय रक बर ताबो इलीगल सीजन आर आनदा आर्टिकल पार्ट तो आर्टिकल 5 to 11 परने दिन आसल जगाव थायावो आं ताबो नंग प्रश्न खायामसु दिनै सिनि जे बरम गोनां राम पदन बंतन सोशल मीडिया ते नंग बको बायसाइया नरक जे साइड अनसु कासन भारत बसवते बीजेपी को तो लाखा 24 नते बीजेपी बो फाइया सेंट्रल अंसरु आं बीजेपी अगेन सामाया 24 बो फाइया त्रिपुरा बो नर बीजेपी सरकार ताबो कसकरै शुद्ध मात्र प्रदुनि थुतुं थातने कारणे से प्रदु जदिও न कांग्रेस सीपीएम के बसकांकाय 48 टा सीट फै 48 टा 60 टा नर प्रदुनि और ठीक पॉलिटिकल बिन पॉलिटिशियन चेंज करेंगे टैलेंट करेंगे बिन ग्रुप रंग यार बरो ने सटीक दिशा करेंगे बरो तिनी एक बाबी बसावि बंग बसार हुई नरक आबहा इंग्लिश नर तिनी और वो कोन रकम क्षमता फाइटुं गताम ने बगे न गुरुत्व नंनि बगे ताबो खलाइदि गणतंत्र आं सनामा के वानसुकदि और त्रिपुरा हो बांग्लादेश नों सिदासि जे मिलनदानि जमातिया नों सिदासि जे त्रिपुरा हावो भारत हामा परे जे अब बयरो नंपो परीक्षा आंथान क्लां परिफेरि तंखांकाय याका त्रिपुरा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी मामा थांपरि इकोनोना बय फुनुका ब बसर बसका रिफ्यूजी फाइका बुतिया फाइका रिफ्यूजी फाइका त्रिपुरा हावो बरक विदाउट पार्लियामेंट एमेंडमेंट सरा हाना रु खातिर संघ बांगे खातिर आबरक सिदासि आबो सुनर सिरियास जंगादि आबो मान परे नर जखन मुख्यमंत्री गरि थांपु नर जखन गरक हिंदू जारा हिंदू नायरक त्रिपुरा हिंदू नायरक जखन त्रिपुरा शासन क्षमता याग फेफरु आफ्रिका नर बाहाय ख्रिस्टान नर अब खायदि नाके त्रिपुरा हानि जत ख्रिस्टान बथा कि असले करे आनंद बथा बाय गसकां आनंद बथा बाय दां हरिजन देवरा भाव आई बिकम ख्रिस्टान नंगा खरा बायदि आना तेबो ख्रिस्टान कइमिया ख्रिस्टान का मेलेस दर मस्तो फियाबा आं दर्शन माने ख्रिस्टान नंगौ ख्रिस्टान फाइसि नों काउ सागा आंगो धर्म बलाय कक सामाया पृथ्वीयाव
sabo tawo rastro walo sason khai tibo saiman Christian country si United Nations ni Security Council ni 5 permanent member ni singo China bade joto Christian country France wa Christian country Russia wa Christian country American Christian country Britain Christian country tabo governor Inno Modi sanga ka hai koi ma tongai bole India ni sakabang ko samaya omo hai biga bo tabo Modi tawo thangai bo sajak phai deba even Manipur koki Christian no অত্যাচার খাইমানি যখন জো বাইডেনে সাজাকা নন সবা নাংলা সাজাওয়াই সে নাঙ্গানে ওলকা মাসাক নাবলা বন্ধ বাখলাই কানাবলা আরো এত সাইটিস খাইমারক tawan subi je norok saita ka ST batil makhane hamakai norok সংবিধান ko obo ST singna maya ST nang milandani jamate identify khaibya nang bohis khaibo maya এবং আংসাকা বিজেপি সরকার এই বিশেষ রেখা এপ্রিল মে যখন ইলেকশন norok saita BJP te phaimiya Sadra Pelia, Nanga Asamabo, Nanga Abatam Monaga, Asay din chale jay norok khaibo maya Hindustan bo khaibo ni Indiano, Dantini Okomotang Masankai, এই যে শান্তি বিকাশ আগমা সংবরলে বাংলা হানি ফাইনে বরং মদত খানে রকছে আবো আঙ্গা সাই সব সাকমানো আংসা সমানে কয়েকশন অনারগো সাকমা তাও 80% সাকমানো বাংলাদেশ এসে ত্রিপুরা ফাইজাক মানে শুধু বাংলাদেশ সিমিয়া অরুণাচলনি বরনি করনি যত ফাইটন বড় ফাইয়া মাইতে ত্রিপুরাও দখল খাইতংখা আবো চিনি এসিন বাই ক্ষতিকর আবরং সেওয়ান সম নাংনাই এনকাই जों आबोनो नांखाखाय जों 1980 voter list nanti जों check लायगोनखा बनरम मानो कारण बरक 86 सुफाइब्ले 86 ताकुम अंक जे बरक 56,000 जे बरक सरान सुफाइबने बरक मैक्सिमाम अफ्रियांगो काजागे बरजागे बिभिन्न टंकार जागा जमी पाइ टंका अंका त्रिपुरा जेहेतु आगि साकमाप टंबा अंका बरकनि आबहायकाय सुरसे जतन ता त्रिपुराव गोबांमा Ini tangai di norok dolai ni korok saleng taroko. Dom tekubuni riang, tekubuni tribal di garu panongka, ba tekubuni jotom jaga jami runo boram deke dokol kaisi beke. Gabong ni prosesan boram pai, orang soal borok payu, asam ni bo payu. Ngam tike pai Tripura kai, orang borok pai. Kamu ni bagian nanya di, tabuk Tripurawo, je Bangladeshi bye. Ang sana kami kini ya. Kubine saitanai Tripura sorok jadi no kubine thangtang bosota kubine bujina nangai ha agoni bisingo kubibe jadi no ka pajagi thanga kai sadon nang ko wa bumung khaya mo sungoi pailangai ang tin so birode no ST ang khana no sok posangmri songal sokmano darakre ST inte bala mano sab bar de man saw sata tabo ST sarwa bugum baro ka ba national logo international chakri khai te ba ha oye sinto wese te sim borok poria khachi andamba joto se si bilupti khachi na saranga khai tangi christian chime sara bar bosone ST joto reservation abo si bilupti khana BJP ni planning to obor khachi maya solen oboro oje milanarani chmo je tabu obor সংগঠন ta মহে ত্রিপুরা ধর্মীয় আদিবাসী ধর্মীয় সংস্কৃতি জনজাতি খ্রিস্টান ছাইতনের বড় তামো সাথে সাথে কোয়া বিসঙ্গ বড় জংলা টেকনিতে তংখো Borok tahu BPL tani cawle ke ko borok sate bla brahmin bo bikhari tongla bor sable ang to borne basano ang khanai pe jobla dili ro ko thambro sable a brahmin bi ba angka biksha man ke kharaha ho to adivasi to sema ese hua amo supreme court bor logo khaya deba 3 million ST ni poto ST batil khane deba Tripura wo kha dalong no ST batil khane deba bawa Nangsyara kaham tini saksar angle Kristen ebang Hindu je Hindu ni adarsh ban tini Hindu no mathanga Bangladesh Hindu no mathanga ya Tripura bumi putra Hindu naumile na nimbo bhasang Hindu norok chini borong marasina podo babu sang Hindu norok je Hindu rong ya odika Tripura hatini nokhol ka temakhana rabona ko asong subak phaiku abokhanong bokhol phaiglak norok mantri MLA sahol kono ko professor lecturer advocate ngai kono kham ora bosab de jatno tiki nai so tiki glak ama hakai no O kaisa terang kata mahai musuk sata tong mani masa na ada puno kai ya de plan sawi romu itlang iko klai mahai siko khop lang mahai pai nai obo system klai masi ang permane na ang Christian ka sama ang how bika ang Christian de pai ang sai plan jotong botma ang Christian Bible kan ganas thangye kento ama ke kono pastor sa Tripura tini so alam khayu ke baram pastor he Christian no ang mohade loket kan to asi
Kali puji tomasi, kali puntan tomasi, Soni Thakur puntan tomasi, masuk pun joro pondo tantuan, kali puntan tomasi, di Purusuri Mandi Tangjang, Udaipur, 1990 Tangjak, Melarago, Sanyasi Donang, Apu Busai Kinabagai. Ang onek dormo sastra Hindu Polifestere Penjana Babu to, Babu Buktimana Segang, Pasti Rifle Bo, Bangladesh sampai ni coba klefenai. Bo 1926 pas yang pro bo, Bapu Shipai Hamani, di Beli Jating Langka bo. Oloka Shesemejo Barut Bahama Porekai, Je Razarok, 10 Mamang no Boron Raza ni je Sinai Kanyarok ba. Jot to pas Betlian to mani. Kono artikel lo, ek nomor macam artikel orang than siatu, o boy hayo. Jot aro kono dino o force ni bagi kaham sejaglia. Hei, fiaba jaro prosesini tonai rongkai joto na bongi pension manjak do pojonto regular continuing janai, bongi joto facility manai, gratuity manai, tai cara sakli ganang, voice tuang ko por service continuing nai, joto sui kaham ke por o mai ke na baikya. Even no thangnai ni je Banglahani phai porong bothok koi certificate nangli apru, boko ba angai me pas ngai che me pas sakli por na to phai. Betul ke na kha abonorok Saimi abalu sang sererok usang bordok tutung thapang gaza nengja hai kun itihasi boy poria kaham sari study khaya ani jini degree purification mabai kichu na kre antini site of Tripura sarma mamila na mansi saya I am talking I am nara 25 तारिख December Christmas worldwide participant Jesus Christ ase mane kono exact date a samoy te bosai kon jakri kokha expected hare sumok layanik rajamasi kichu ya Tripurani Christian jotono rekhai rahore naro bukung balarok tini jotono oro chini ha naro Bidhansabha si chaitawo 52 ta ba 50 nawai oroni jonajati tabok chini Rampodo Babu sa mukhamantri sala ye jodi no shason thana akai angreni tongo angreton Christian kadri ani rahori Canada thang tongano boro migration plan bla so poribar thangano keba thana bagin ব্যবসা খাইরno ক্ষতিপূরণ rahori ani SS ni asset nanggo khlai angri rahori ang Canada thang to ate phele tam tongba mo buma khangno go rang wai tam tongma ningan takuk sana hamjang male hakai fiaba sanaton dharma ni ritual ditinong 10 ta principle dinor porje ko mai wansu gya sung tabuk saben asinang o hani besar kungthai baran saga o bukuk behe kungthai barama nang joton kungthai baran ya sung chin o bukung baran chini je o hani besar Tripura sarok chini main problem tamba phata hani boro kiri karang khar pheta 1971 ja boro 62.33% oro Bidhansabha naka angka boro chino thate ka document sokkibe ke rajanamani census no saklaibe ka 1941 chin boro tomasa norok census government census pare neji 1951 khaite 18000 bukung bara khlogami phunoka 1951 ka 18000 kri mane 1941 18000 kama ka bolta masari thik ata ko angka 1941 census pare 1951 census jara Tripura sara or Tripura ma sabang ka boka jale thuk thulaiya besa masa malya le tako ama ken kena blekhlai kena ble abor bokro da research khaitengba sengka dna hisab khaitung abor phaidi nang jesek boro professor kereng bo professor Tripura sa kereng phaidi bo advocate lawyer kereng phaidi angreni tongo bo mantri kereng bo sigi to susigi to bubi phaidi bo IAS media phaidi bo IPS media phaidi boss bo kereng phaidang so ainte buddo abor law bai phaidi nina abor nang nuya ko hai boini ko bai patla sapla ko kasu ko bai tini mutin hapon iPhone abo bai kri correct men do not become yes men but do you become argument nini main problem tamo ohani besa odikar bude sabjak abun chuan chubi abun hate bai relief man abu Tripura sa Christian man darayo ongui to haka praman di je Tripura sa Christian nge o Tripura hani amai kamachong 10th Tripura ho pure sari gre samti sab kani phi Christian doksi बहुत जमत्या हो दान सातुला रिगराय सामथि कान का जमत्या हो तो सारि बुलाय का जो तोंगाब्ला तिनी ख्रिस्टान दोक्से जखन पपुलेशन तिनी रेजिस्ट्रेशन खाइब्ले क बरबाय बहुत जमत्या हो तो बसिज तो ब खते समाज बसिज तो क बरबाय सिने पपुलेशन साबा बाइबल क बरबाय साबा से 76 रनो साबो सिका रमेश देवर्मा सरो जंगबादु देवर्मा सो थेको सुनिने जंगबादु खान दो तकबो रोमान स्क्रिप्ट बा तिनी क बरबाय पपुलेशन साबो ऐसे कखनो रेजिस्ट्रेशन खाइका तिनी आं बले समया आं तो ख्रिस्टान नु सयां तो न तां दिबो सयां एसे एंका तासरा बक्स हो ख्रिस्टान जोरमल दमन्त करन सो वाथल काय पत्रिका जोरमल दमन्त करन ब बरो जुरखाय खलायका गुसना खादि जरा जुरखाय खलायजा पास ता बुम साइडि बय रेन साइडि पास ता जेल दाबि बिशप जेल दाबि फादर जेल दाबि
केबो जुर व्यवस्था जदि ना खिसान सामजामा दङ लुब लाव सारां रु खायजाबो दङ गाय आबहाय के बंनि बुमुं रु थानाय फेर खायो बंनो बंनि गायतंले आमा के खायमे अबले लुब फुनुबो अंगा ताव साइतो बो पास्टर दिला मा खानाय साबो जुर खाय त्रिपुरा बो खिसान अंका जुर पूर्वक धर्मांतरीकरण खायजाखा प्रमाण खायि धर्मनि ব্যাপার ताबखाय धर्म युद्ध सिखाय ताकाय साक बाय साक yang asal main problem बखाय तो सांलिया नांग नया साक बाय साक जेसे साक बाय साक सुनिनो तर्क बितर खायना अति प्रसारण अमाहाय मूर्ख जाति अमाहाय अभिशापग्रस्त जाति ते आं पृथ्वी क्रित आं रिसार्च खानायखा एकमात्र त्रिपुरा सब हाय मूर्ख जाति जत बरक डिग्री सि ताबुक जेसे सत्य बरंग मूर्ख जाति सिनो एकदम जितो मूर्ख जाति आं निजिनो सावना मासो मूर्ख जाति अति प्रसारक निजिनो हावा निजिन ककबाय कथमा सारालिया निजिन कौन कुबिनो सारालिया गजा हाँ किसे मिसे साकरी माने आबो नों तिनि ST रिजर्वेशन कोटा ग्रीन काय नों तिनि माया नों कमाय थांगो त्रिपुरा हाव पृथ्वी जगत हाँ धर्म खायना रे धर्म अंकाय कासा रियलिटी दङ रियल दङ क्रिएटर गड दङ तंहाय बरक नों जेसेफोर जेसां दङ नि आबो बिचार फाय सकायनाय न आं खाखायो ताबुक अमाहाय के धर्म जानजान धर्म ते सहि दङ पीसफुल दङ मानो आं पिस्तुमार बंनि बो अभिशाप फायनाय बंनो खुनो बंग झर फायका आं साव भाइका सका फायका कामिं आंबो बंग बिसारिया ताने के धर्म माका बरक पीस आं साइ कथासे प्युरिटी हा फॉरबियरेंस ताइ लव हमजक मारक स्टोन नांगले अंका निनमाबा अर त्रिपुरा खिसाना बरक प्रॉब्लेम खायता साम खायका साब हिन्दनो थाङै गुदगै तंखा हा साब गुदगै तंखा जानजन धर्म पिलै जानजन कोइ तंगले दा ताबु सिने बुखो उफ बबो आकाशे को प्रोफेसर इनका बा त्रिपुरा यूनिवर्सिटी चाकरी कायानि बने जते बखाते थागे दखना आं बकासा त्रिपुरानि बिसिंका सिगित थागदा नै निना सिगित मनिना डिग्री से सिगित पर केंत नंग वाल इंटरनेशनल नि वान सम कॉन्सेप्ट का नंग ताबाम थाने के माइनर से नंग ताबु बुच साइट को नंग ताकन माइकराक सायाखु फाइदे नंग नाखां बो तथ्य नते टपिक नते न आं बाय दिबे खाने बो फायनि नर खायथानि आइ आगन कांग्रेस वन खायो जदि नाखरे नंग आर बासनि दाका आं फायनो kaham kan nong dal mantu yang bokite pena ar khisan tu digalak ekdom nong hindu dal mane buru phata bo bisa hagar khisa bongka butengka santo dharma yapang busu joto baite ramayan ka bteta jo busu ko tam khlai ke joto nong ta chatu ga nong ek gonta box box ke penu abone bagai dharma no tiye sun obatan di ini kerala khai 24% khisan pega bongara mo hai damai tong ha bo kerala pis bongara pis sterble india wo सिलाई सिटिना नांगे बंगरा ताबुक सिना त्रिपुरा तियासा सिलाई तलाय मा शेरति शेतो नाय केरला थांगि सुरुमिदि 24% खिसन दंबा मिजोराम तिनि सिकितंग खा हा 91% समथिंग मोर खिसन को सिकितंग जा 91.8% सिकितंग जा इंडिया नि सेकंड अंका नंग त्रिपुरा ने खा बाबा सिकितो निजिन हावा फातान बरो रुखतमा अबन खाले बखावस फालिया ओ अब फातान बरो फाइनल बाय inspire ke jaka buddhi jaka rang kisah buddha kan kaina masalah tong jaka angka kau sini borok serengkai serengkai ani siapa yang saya cenai siapa tuan sudah horizon development kia bune guli kia bune kriya ang kiro kaisa creator god ini saya tuan kobine saya cenai jodoh din ketang tong sak thina bagai ang wanaya thinan jara feka angkai mukti thana ba thinai imang korfa ma thinai action ma thinai siapa jadi no koboi lama te koboi kahawan cuman toh angkai नों जेसेबा मा खैयो सागैनाय गुलि सागैनाय मन्त्र सागैनाय जेसेबा खायनाय दे बखायते सवालारि मांगला आं सप्ताह दं आं त्रिपुरानि गुबै रिकभार रिलिफ नि बागै आं साय दं आं कोननि हिन्दु खायनाय बिरुदि बां साया ख्रिस्टान खायनाय बिरुदि बां साया सिख खायनाय बिरुदि साया निनि तिनि बुद्धिसिम बिरुदि बां साया आं तिनि सायतमा चाकमान सामा 80% बर आं फायहमान आबो गुबै आबो न दिनाय खेमेया आबो 81 नि सेन्सास हायते रुतुबो तिकला खायनाय दि मानथा माइ जतन सोर्स आं बगाव जगाव आं पेकक बल सानाय खालो तखौ बकरो प्रासा हा तिप्रासा थांता दं गाथुन आबो सानायो तिप्रासा थांता दं गाथुन अंका तिनि तिप्राव आंसा खिसान बाबस दं माइनरिटी साकरि मानाय बर्त तिप्रासा खिसान माइनरिटी नि कोनो अर बालको त्रिपुरानि कोनो माइनरिटी कैबिनेट नि ओर पास एक्सको सिकरे अमर जे बनि तलाय हाय कना नया हसंग मखा Berani cuma hukum mukha pakai mak palaim tiba tiba saya Somalia borno. Tamu wan sulit mau sahabat saya wan inspire kerja kan Somalia.
ত্রিপুরাও কোনোদিনও খ্রিস্টান মাইনরিটি কোনো সিট রিজার্ভেশন অটাকে সিকিলুই নরক কোন দিন নুখাপ অরব আসুক চাকরি কামা তিরিশুগ্রা নরক বিজ্ঞাপন নুখা খ্রিস্টান মাইনরিটি রনি বাকি মুসুক ওয়ান পোটার নুখা ফেবে এসটি এইচইউ বিসি নি তমলেনা অর মাইনরিটি হিসি আংলিয়া ফুকসার মাইনরিটি গ্রিজবার 8 পয়েন্ট সামথিং তংলের 8% ni upor tongla fuksar na minorities muslim ni bagai alada kota ni gebla tan no kase OBC nu gopo bono OBC khobjaka mugli bo OBC khobjak hindustani sabagan no gobo tongo apti OBC khobjak angka OBC angkai angka tongo disabled handicap krijiba angkai handicap angkai tongo ST OBC HC the general sita adar sabla anti sabla orok sunu khanar kasa christian minority no kana kurui Omon bagai sakal oman no tongpi satu ase kasih ke gubui tang cuak ke ferok asing saya kok sama hai saya termasuk orang kicuk susah bani bang mau ansum muruk kri ansar katini omon ti berang mai biget kacun mentang ati kok sana nara anak pun kita bawa tir prawo bo Christian minority bo Christian dok double facility nak kah pun awam bicing saya kai sadita sing engkau ni BJP national BJP kok kerja indirectly kok obat pajak tir prawo sungguh saya ni ada mana sudah sama inja already arani sainai sadu khwaye supreme court ni lawyer eto justice ritiya mahatungaro otra hindu aboro khaporo khwaye 521 ta article singe dili tonali aro pardabi kaban pamui mangla nei tabu boro banarasi klana na tomaro sungkai dor saimia ta 521 ta article singe boro dedi ke tonika henka boro abo bill pass khaimia baike bill pass khaimia hamla lokosol ting to kotongoboni kabang majority Kita Raja Sabha angka 245 tahun matro 97 ta tongjau. Hingga bakabaringnya. Pas kami itu tabuk ti ang usam sable. Ang koinai. Age Christian samasrang koinai. Ini religious protection nama artikel sarika 25 26 27. Abono kaham ka study khlai chorcha khlai kono wana jana kre parliament to tlang bobol tlang mayako amra bill akare bote sayako orang tibrawo amor gas kase kase ko boy om mai ma mandar sa sigre mai sigle tamase Christian tako bo khagan tako bo na pakirdi ang tini kharoksa lawyer hiso ang sai tango obo parliament bill otlange ko ai punate asogya somo tripura Christian soroksa monsne somo immediate khana bage tiarung tango sombo sini je right tamati sara prithibi rasar sanga pondo so phaikai sudo na india government tumong sino soroksa yakai Christian soroksa monsa sung tabuk immediate dos khana tung November bising khana bage chung tiar mai tung tripura Christian soroksa mon chokhranya ri sungwaboni porare start ko immediate nama person sudo india simiasen je tini india rok joto bono sikir na bage rasane khamata bo kentu tumung gadin sonam hai tong hakai chung sinai sini khe kolom kriya event obono mutharu sara prithibi ro obono last ang phone sara prithibi ro Christian ro 31% Hindu ke matra 15% yang gau dar moti sama kau dia. Ang Christian kabang Hindu ko maya. Tabu PTB no rule khai tena sabo Christian country se America, Russia, Bigara strong kaje dunia pai tu. Dunia pai Britain abaro bas badi gira sidi. Canada, Australia, New Zealand, Switzerland, Italy abaro pekta sasir abaro. Engka abone baro saila kure. Khalu takubuk. Ini South Korea tini Christian country agi Buddhism tawani Christian country ke busu development sama tabuk Samsung mobile do boron phai mina tabuk gari omok somok boron phai ba tabuk ha Japan to mobile na 14% Christian thang na de ani ko boya o chutu triplan ko sime sa sawe ang na sikan he mas ko boy por di ang bisu boy pai por rang rang kering si boy por me ang to pai khang kai pasta ke boy pai to kumang khalan ta ko boro hambai Ako katal কোনো ইস্যু বা ঘটনা বিজেপি বরং যে আইডিওলজি এবং যে মতবাদ বড় শুরু থেকে না চালাবই দङ বরং যে নাইমো সিনি ভারতবর্ষ হিন্দু রাষ্ট্র খানে নেবাগে হিন্দুস্তান সামনে বাগে যে বঙ্গি যে মোটো ও মোটো নো রবিনা বরং তাবক সামো চলিত এই যে সিনি দেশ বা সিনি রাজ্য সিয়েতে যে আইন খাজাক মানে নামনে বাগে আবো সি আইন খাজাক মানে হিন্দু রঙ সেট না নেবাগে বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান
শ্রীলঙ্কা আরো হিন্দু রক যদি সাতপি তখন খাঙ্কাই বরক যাতে ইন্ডিয়া ফাইয়ে বরক যাতে সেফগার্ড নাই মানাতে গাকাই শুরুতে সিএ থেকে আরম্ভ খা আবুনি পরে চিনি রাজ্যनि ক্ষেত্রে যে সিং সানা থাকায় আবুনি পরে এনআরসি হিন্দু যারা 2014 नि 31 ডিসেম্বর বিসিং যারা ফাইনাই বরক অ জায়গা তনানি ব্যবস্থা মা খাইনাই আর যারা নন হিন্দু বরক বিশেষ করে থুক দফানি যারা ধর্মনি বরক বরক কাই 2014 31 ডিসেম্বর বিসিং যারা ফাইনাই বর্ণ রেখায় রাখনাই সিএনি পরে এনআরসি খা আবনি পরে जों नुखा बरंनि नामनाय इसिसि जेटा आइन 2023 ओ बिसोनो बरक जुलाई मास थिगो राज्य सभा बरक पास खाइছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড গাকাই এই সমস্ত খাইমানি উদ্দেশ্য তাম্বা মূল উদ্দেশ্য গাঙ্কাই হিন্দুনি সেফগার্ড খাইদি আর गुबुन धर्मनो बाहायके फसरिमान बिलप्ति खैमान सकमैमान आ प्रचेष्टांखा बीजेपी नि प्रचेष्टा अब तामनाय जे जनजाति सुरक्षा मंच सारा भारतवर्ष हिंदू सुरक्षा मंच गो सुरक्षा मंच এই সমস্ত নামে আসলে বিভাজন তৈরি খেলেনি ও প্রচেষ্টানি অঙ্গ হিসাবে না বড়টাবক যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বিজেপি আরএসএস যে খরান্তি সামানে আসলে অব সংবিধান বিরোধী অব চিনি যে হাজার বছর যে ট্রেডিশনালি যে তঙ্গি ফেমানি রীতি নীতি আবনি সম্পূর্ণ বিরোধী সংবিধানী 25 নং ধারা অনুসারে যে সিজাক তংমানি চিনি ভারতীয় যে কোনো নাগরিক যে কোনো ধর্ম ব গ্রহণ খাইমান্নাই ধর্ম বিশ্বাস ব বিনিত বিসঙ্গ ব তনিমান্নাই প্রচার খাইমান্নাই তেলা বরে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে পরিষ্কারভাবে 25 নং ধারাও সংবিধাননি অজাগা সিজাক্ত কিন্তু তবু বড় বিজেপি আরএসএস সংবিধান মানে নেয়া সংবিধান অস্বীকার খাই সংবিধানের রায়দানের বিরুদ্ধে বাসা বরক তাবো এই সমস্ত কর্মসূচি নাওই তাবো বরক নিচে হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্তান হিন্দু রাষ্ট্রস্থান মানে যে এমাং দিকে বরক তাবো তেরক হিমি দङ আবনিনো অঙ্গ হিসাবে এই 25 ডিসেম্বর যেটা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ খাইনানি বাগে যে যারা খ্রিস্টান ধর্মনি বিশেষ করে বরকনি प्रासा हिसाब बंगने सिक्रेटारि मांगलाक बंगने एसटी फैसिलिटी जेमान माने आबो माने मांगलाक रि मांगलाक অথচ एसटी एससी ओबीसी रिमिटिव এই সমস্ত মানে আবো কোনো ধর্মনি ভিত্তিতে ইয়া আবো অর্থনীতি সামাজিক বিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি বিনি ভাষা আবো ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল একটা ইন্ডেক্স দङ ও ইন্ডেক্সে নিচে তলা যারা তংনাই বড় বিভিন্ন ভাবে বড় এসটি ওবিসি এসসি প্রিমিটিভ এরকম ভাবে বাগজাগো ধর্ম ভাবে কোনো সম্পর্ক করে কাজে অব সম্পূর্ণ সাংবিধানিক কাজে এই ধরনের কর্মসূচি বিজেপি আরএসএস এর তরফ থেকে যেটা না যাক মানে অব কোনো মতে ঠিক अब আসলে अब খাইয়ে বরক সিনি রাজ্য আর ওয়ালাই সুগলাই খাইনানি অরে পরে খাইনানি লক্ষ্যে রাজনীতিনি লক্ষ্যে ন अब খাইনানি চেষ্টা খাইতব তবে अब সম্ভব পিয়া अब কোনো মতে সম্ভব পিয়া ত্রিপুরা রাজ্যনি পরক আবক থেকে একেবারে অনেক শত শত বছর মুন ওর তামনাই বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বরক নেওয়া জায়গা বিনি চলি ফেমানি কাছাকাছি নগারি তঙ্গি ফেলাইমানি পারাगा नागानिखे तंगलाय फैलायमानि अबनो बीजेपी आरएसएस नायफैनो सबाय मांगला जों त्रिपुरा राज्योनि बरक
যে কোনো রাজনীতি দল খাইমানো কিন্তু ধর্মীয়ভাবে এই ধরনের বিভাজন কোনো মতে চলিখলাক যদি মণিপুরে বড় খানি চেষ্টা খাইকে মণিপুরে খানিকটা সফলাংখা आंखा खायो त्रिपुरा जब सफलांलाक बीजेपी आरएसएस बड़ा से पेने साइट टंटं बजाका सफलने सुजुग तंगलाक नि खाखाइदे तो गोबां मन्त्र त्रिपुरा आरएसएस 2018 साननि उलो ताबो जे नोंसाका सीएबी दुआइप्रो सीएबी नि जेप्रो जबा खाइप्रो नागरिक सुरक्षा मन्त्रनि काञ्चनपुरनि फासिंथै काञ्चनपुरनि बिस खाइ जे अनुनाथ सं जेबाबे आबुनो যত বাঙালি এক হোক আবহাওয়া একটা সুরসুরি তুবুকা আর জড়াবো সেবিনে বিশ্বজিৎ দেববর্মা ফায়ারম্যান খরচা বাবো সাল গোথাं गोथां ना बुथार जाखा ताबुक तैसा ख्रिस्टाननि उपरो जे ब्रकनि जे आक्रमण जे डिसेम्बरनि सालाव ख्रिस्टाननि बिरुद्धे जे ब्रक आगरतालाव कतर कायसा लुकुथुम पान्डा खायनानै थाङै दं কিন্তু ताबुक आज जे सिचुएशन न बुझकाने सालो जे सीएबी प्रो विषय जे देबा जे प्रो बुथा जागे जे आम हाके कन्फ्लिक्ट मानि हाय ता बुझकाने सालो बबो हाके वानसुक आम हाय इननानि सम्भावना दं बाहाय आर उंगनि दंके आबुनो बाहाके मुकाबला खाने हास्तिनि जत पॉलिटिकल पार्टी खाखायो आमतिनि कोनो सम्भावना तंगलाक ना खाखायो कारण बीजेपी आरएसएस बरा जसेपे नायथुं बीजेपी आरएसएस जारा खायनाय ওই বিশিংব ধর্ম নিরপেক্ষতা যে ক্যারেক্টার যে চরিত্র আবু বিরাজমান অধিকাংশ বিজেপি আরএস খাইনে বড় ভবন সমর্থন খাই আমি দৃঢ় বিশ্বাস খাগলাক কারণ অব কথা খেতিনিয়া জায়গা মানে ইয়াবলে সিনি যে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ কাছাকাছি যে তংলাই মানে যে আব সালসাবে বিজেপি আরএসএস थानाय जनजाति सुरक्षा मंच एकेबारे हरई एकबारे थाप्लासारि माननाय आबो अंतपक्षे आं विश्वास गैया 25 डिसेम्बर बरक जेकुनु गणतान्त्रिक संगठन गणतान्त्रिक राइट मानिवै मिटिं मिছিল खानि राइट दङ किन्तु आं खाखायो जे बरक बिराट किछु खाइ मानाना आबो अंतपक्षे आं तापुकनो खाखाया आर आसले बीजेपी तो अब खाइनि न जों दाबाक सैमान दं बीजेपी नि आइडियोलॉजी सम्पर्के बरक तो तमनाय सिनि भारतवर्षनि सुनागरिक साबुंनाय आबो प्रत्यक्ष ठीक खायजाक भारतवर्षनि सुनागरिक माने साबुंनाय नोंहा जागा आसाखेना भारतवर्षनि सुनागरिक या नोंहा जागा पितृभूमि मातृभूमि इंडिया फैनो भारतवर्षनि फैनो भारतनि हावं फैनो नों भारतवर्षनि सुनागरिक या पितृभूमि मातृभूमि एवं पुण्यभूमि जानि दस जागानि सुनागरिक ओंखाय पुण्यभूमि माने तामो हिंदुनि पुण्यभूमि ओंखाय गया गासै बृन्दाबन ओंखाय अजागा आसल सुनागरिक नाय ताबो ख्रिस्टाननि पुण्यभूमि ओंखाय बिया जेरुजालेम ओंखाय जेहेतु बिनि पुण्यभूमि जेरुजालेम ब जागानि सुनागरिकनि फरक शिकार सेखायना नाया थुरसारनि पुण्यभूमि बिया मक्का मदिना ओंखाय थुरसारनि बरक भारतवर्षनि सुनागरिक हिसाबै शिकार खायनि नाया अथच बुद्धिस्टनि पुण्यभूमि खानिनि जे बिहार ओंखाय तारमाने जापानीज चाइनीज जारा बुद्धिस्ट धर्म ग्रहण खायनि रक बरनि पुण्यभूमि जेहेतु इंडिया ओंखाय अब आरो गायथनि तो सारा पृथ्वी से हायं से बिनि बजाकुनु जागा तंगै बजाकुनु जागा नाय ओंखाय बिनि जे बसा बिनि जे दानो बनो विश्वास खायनाय पृथ्वी बजाकुनु जागा तंगै मानो आबोनो शिकार खायवै आबो भारतवर्षनि सुनागरिक साबुंनाय आरो एकमात्र हिंदू रक्षे भारतवर्षनि सुनागरिक नाय जेहेतु बिनि पुण्यभूमि भारत हावो आर अन्य रकमनि पुण्यभूमि जेहेतु बाहेरे काजे बरक जागानि भारत हानि सुपुत्रया सुनागरिकया এই দৃষ্টিতে নাইনানি যে বরকনি যে নাইমো অবনত একটা মানে তার নাই সংকীর্ণ চিন্তা একটা বিবেককামী চিন্তা হবো কোন মতে নানি ঠিক ওই বিজেপি তো শুরু থেকে নাই তো এই যে তাবো বরক সামান্য যে হিন্দু রকমের যে
রিজার্ভেশন বরক এসটি যে কোটা সুযোগ সুবিধারি বাংলা বিজেপি আরএসএস তো নাই দंगो ধর্মীয় ভিত্তিতে রিজার্ভেশন থং ওকে যেহেতু সিন ভারতবর্ষে প্রায় 80% হিন্দু 80% রিজার্ভেশন নাই ত্রিপুরা রাজ্য যদি তবে 70% যদি হিন্দুকে 70% রিজার্ভেশন নাই সিনে এসটি যদি তবে ত্রিপুরা এসটি যদি 31% বা 33% এসটি কে 33% রিজার্ভেশন তবে মানে দंगो ওকে ও রিজার্ভেশন যদি তবে ধর্মীয় ভিত্তিতে যদি রিজার্ভেশন খায় তাহলে পরে সিনি ত্রিপুরার মধ্যে আইনসে কমি থাকনাই ওকে এই ধরনের অবিবেচিত শিশু সুলভ চিন্তা ভাবনা থেকে জনজাতি মোর্চায় বিজেপি আরএসএস যেটা খাইতো মানে সম্পূর্ণ একটা তার নাই বিদ্বেষমূলক থেকে খাইমানি তো কোনো মতে বিজেপি খাইনি পেলেন থং বিজেপি তার নাই আরএস তার নাই জনজাতি ওই যারা সুরক্ষা মঞ্চ যারা তংনাই বড় শুধু অবন্য আংখা খায় সমর্থন খাগলা কিছু নেতারা হয়তোবা পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে রাজনৈতিক শাখা হয়তোবা রাজনীতি উদ্দেশ্যে ব্যবহার খাইমানো খাইনি চেষ্টা খাইমানো কিন্তু বড় কোনো সমর্থন খাই বুঝকানি 2024 সালের লোকসভানি টংবারি ঠাই দं गोबां पलिटिकल लिडार आबनो पलिटिकली एनालाइसिस खालामनानै याबुलो आरो बर हमके नुकजागो हमके साइ दं जे बुझकानि 24 लोकसभा निर्वाचन बर धर्मनि भित्तिते आबाहके भोट बैतरानि पार खानेनि बागै अबाहके वानसुमुं याक्रि नाहारका आबो हास्तेबो ताइबो अरै परै थांनानि बागैसो बोहाकी फिरो मंगरना जे अब पॉलिटिकल एजेंडा खाइदा प्रोग्राम ना बीजेपी आरएसएस तो बनो पॉलिटिकली न व्यवहार करने চেষ্টা খাইতো তবে আবনো রাজনীতি দৃষ্টিতে নাইয়া সামাজিক ভাবে একজন ভারতবর্ষের নাগরিক হিসেবে ধর্ম নিরপেক্ষ সংবিধান মানে ওই যারা চলে নাই তারা প্রত্যেক ন এই ধরনের চিন্তা ভাবনার বিরুদ্ধে जों খাকরাখা পাশানাই নিতে কিন্তু তবে কখনকা নির্বাচনী কাজে বনো ব্যবহার খাইনি চেষ্টা যেমন খাইতঙ্গ আর বিজেপি ন जों দাবাক ন সাইমানো যে বিজেপি বাহাই খেয়ে তামনাই এন্টি খ্রিস্টান এন্টি মুসলিম এন্টি ধর্ম নিরপেক্ষ এন্টি ইউনিটি খাইনানি বাগै যে সমস্ত সংগঠন নাগै नों कमाजांना किरि तंना जागा सिए खाइया नों कमाजांना जागाओ किरि तंना जागाओ तामनाय एनआरसी खाइया नों हा कसजोंना कमाय तंना जागाओ अनेक लड़ाई संग्राम खाइ फरेस्ट राइट मानखा ओ राइट न ताबो फरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट 2023 खाइए ओ हा सेगिनाने बांता खाइया नों निनि हुकुमो कुमनो कमाजांना किरि तंना जागाओ तामनाय ई सिसि खाइए ताबो यूनिफॉर्म सिविल कोड বা কমন সিভিল কোড খাইয়ে ভারতবর্ষে একই একটা আইন নাই আবু হিন্দু ধর্মনি না ভিত্তি খাইছে আইন মানে ও আইন মতে চলে নাংনাই নিজে কাস্টমারি ল থেকে মতে ট্রেডিশনাল যে জীবন তারা অব সকমানে চেষ্টা খাইতে আই খাইয়ে যারা বিভিন্ন দিক থেকে মনোনয়নের চেষ্টা খাইতে সকমানের চেষ্টা খাইতে বলাই খাই খাকা মানে কখনকা ও বিজেপি ন রক্ষা খাইনে বাগে তলে তলে কেব সাইতে হইতো অবংখা বলাই খাকা মানে 2023 ন নাই মানে চিনি ত্রিপুরার লোকরা বিজেপি হাইমা নে ওয়ানসবে বিজেপি नि বিরুদ্ধে বরাক প্রায় 60-61% ভোট মানে কিন্তু ভোট না সিং খানসা খাইমালা লেলিয়া কেব বিজেপি নে রক্ষা খাইনে বাগে তলে তলে সামং তাংখা একই ভাবে আবো প্রক্রিয়া চলি দंग অবংখা বলাই খানা খাকা মানে বরং নাই তো ওকে তাবক যদি বরং নাই ফেন जों যারা রাজনীতি খেনের রাজনীতি সাথে যদি নাইয়া বিজেপি ন যদি তলে তলে বিসিং চুবাচুরি তো খায় অবশ্যই বাগৈ পালাইখে কপাল হাইমানে কখনাই পালাইখে দুর্ভাগ্য নিমান নিনি সমর্থন দङ নিনি জনপ্রিয়তা দङ নাই नोंनि জনপ্রিয়তা না ব্যবহার খাইয়ে नों बरकनि वानसुंनो पर्यन्त डाइभार्ट खाइए যারা সর্বনাশ খাই দङ বন কাশনান বাগै नों চাইতে কেও যারা সর্বনাশ খাইনে বন বিসিং ফান্ডই
नोंखौनो रक्षा खालामनो চেষ্টা खायाखै अब त्रिपुरानि जनगण बे বিশ্বাসঘातकता खालामनो खालायनाय काजे अब नानि ठीक है बीजेपी तो नाइने न आरएसएस तो नाइने न बना राजनीतिगत व्यवहार खालामनायनि आबो सिंमाना सिंनाय इ तमुंना काफना नबबे सिनि त्रिपुरा राज्यनि लोकरक भाई खै बनो राजनीतिगत मोकाबला खालामनायनि बागै साइतकनाय सिनि राजनीति नेतारक दलक बरकन त्रिपुरा लोकरक नाय दङ नाहार दङ अब समय कक सानाय काजे अब तब निर्वाचन যত আগো ফেনে তত বেশি পরিষ্কার নাই সাব এই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই খেনে নেবাগে সভা খেনে নেবাগে সাব সুখ সুখে নখনাই নেবাগে ওয়ানসবিত বলো বিচার খাইন বড় আইন কইমং তংনে বড় কোন নাইকল দি নাহাল তং দি ওয়ানসগে এই বিজেপিনি এই রাজনীতির বিরুদ্ধে খাকরাখা বাসা পক্ষ বসে kita tahu Kristen Dharma lombi jauh worldwide Desember 1 tarik ni simino worldwide no bro pa 1 tarik ni hor ni simino bro joto nogo nogo start the bawi Christmas no lam sobo tabu tai sal kisani yagulo no December ni 1 tarik phainai to ji December ta asuke Kristen Dharma olo bije Dharma no hamjagi tomero December talno ke belai tong thotok ni borok ni o tal paithak bisio amake khlaidam tabu nang hasteni tipa sarok ba hasteni je Christian no hamjagi tongnai rok ni lukurok nang bo bahai kok sar mung tongnai je e amhai je orai poroi hai ke ba December talo je amhai ungna thangi dong Christian ni birude je kotor kaisa agortala loko tumpanda andolon notei তবে আং অব সানাই নাyo এই যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ যেটা খাইমে নাব খ্রিস্টানি বিরুদ্ধে ফেন আং সানাই অব খ্রিস্টান দায় হিন্দুনি লড়াই আবার কেনানের কোনো সুযোগ নেই অব পুরাপুরি রাজনীতিগতভাবে বড় বিজেপি আরএসএস জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ পর যেহেতু অবন খাইও অবন ও লড়াই খ্রিস্টাননি বড় লড়াই খিনিয়া বইয়া त्रिपुरानि गणतान्त्रिक बरक धर्म निरपेक्ष बरक त्रिपुरा राज्यनि हाका हामों सुनै बरक तमा हिंदू तंगनाय तमा ख्रिस्टान तंगनाय যত লোকরক ন এই তমুনি বিরুদ্ধে লড়াই খেলে থাক অব খ্রিস্টান ভার্সাস হিন্দুনি লড়াইয়া এমনকি মানে এই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ নিয়ে এই যে কবমুন্ন যারা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বিজেপি আরএসএস খ্রিস্টান যারা খানে বরং বিশিং একটা অংশ সমর্থন তংনাই বলবো ఇంకా অব তংনি হইন বড় অব তাব খাইতে মানো কারণ বিজেপি আরএসএস তানহে বিজেপি নি বিশিং তাব এমএলএ খ্রিস্টান তঙ্গ এডিসি মেম্বার খ্রিস্টান তঙ্গ বনি রাজ্য দলনি নেতা খ্রিস্টান তঙ্গ বনি সভাপতি বিজেপি নি বসে খ্রিস্টান তঙ্গ ওংকাই অব খ্রিস্টান খানো ব তাই খ্রিস্টাননি বাকি লড়াই খেনাই হিন্দুখানে হিন্দুনি বাকি লড়াই খেনে আমতিয়া ওংকাই ব খ্রিস্টান বিজেপি নি সে তাবো বিজেপি নি খ্রিস্টান বিরুদ্ধে যে বিজেপি লড়াই খাইতো মানে কক কিসে তো মানে বন সমর্থন খাইনি ব দল খাইতো বলে ওংকাই অব বিজেপি এবং তাই হিন্দু এবং খ্রিস্টাননি লড়াইয়া অবংকা পলিটিক্যাল লড়াই যারা বিজেপি খ্রিস্টান খানে বড় পলিটিক্যালি বন গ্রহণ খাই না একসেপ্ট খাই না আবো হিন্দু বিরুদ্ধে লড়াই খাইতো কাই আবো তামনাই খ্রিস্টান ইংরে খ্রিস্টান বিরুদ্ধে লড়াই আমতিয়া ও পলিটিক্যালি লড়াই খাইতো কাই খ্রিস্টান যারা তংনাই ববে হিন্দুনি বিরুদ্ধে লড়াই আমতিয়া আবো জনজাতি মোর্চা বিজেপি আরএসএস বিরুদ্ধে লড়াই না কথা মানে খাইনাই মাওয়ান শুনাই আর ও লড়াইয়া শুধু তামনা খ্রিস্টান যারা খাইনাই ধর্মনি পর সিমিয়া ও লড়াইয়া হিন্দু বতনা নাংনাই তংনাই ধর্ম নিরপেক্ষ অংশনি বরফ তংনাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলনি বরফ ও কায়দা ও নীতিनि বিরুদ্ধে লড়াইয়া তংনা নাংনাই হাখাইও তংনাই সেন্ত তংনাইনো তংনাই আবনি লগে রাজ্যনি তাই গুবুন বড় লোকরক তংনাই আর 15 ডিসেম্বর থেকে 25 ডিসেম্বর পর্যন্ত আগে যেরকম ভাবে আতঙ্কিক খাসি যে তোর মনোমানিকা যে বিশ্বাস ন খাইয়ে এতদিন চলি ফিকে অবচলি নাই আর কেবল যদি বাধা বিপত্তি খেয়ে এলাকানি বড়
ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তংক হাম তারা ওয়ানসকনাই বড় প্রতিরোধ প্রতিবাদ খাইনাই বাকি আনি আহ্বান তংনাই বড় খাইনাই আংখা খাইও বড় খাইনানি সাহস বিজেপি আরএসএসনি এই মুহূর্তে তংনাই নকরিয়া ইনখাঙ্কে বড় গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিবাদ খাইনি গত 19/11/2023 ইং তারিখে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা প্রান্তে উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বিভিন্ন সামাজিক ব্যক্তিত্ব জনপ্রতিনিধি ডিলিস্টিং এর পক্ষে এবং বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। আমরা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা প্রান্ত পক্ষ থেকে তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই, অন্তত এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন এবং এর গুরুত্ব অনুধাবন করছেন। গত সাংবাদিক সম্মেলনের পর অনেকে আমাদের মূল বক্তব্যকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে জনমনে বিভ্রান্ত সরানো ব্যর্থ চেষ্টা করেছে, অনেকে আবার সঠিক ব্যাখ্যাও দিয়েছিল। তবে সাংবাদিক সম্মেলনের পর জনজাতি সমাজের যেভাবে সমর্থন এবং সহযোগিতা এগিয়ে আসছে তাতে মনে হয় আগামী 25 ডিসেম্বর র্যালি এবং জনসভায় জনজাতিদের দল নামবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হলো একটি অরাজনৈতিক সংগঠন এবং কোনো রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট নয়। ডিলিস্টিং এর দাবি এই প্রথম নয়। এর আগে 1966 এবং 67 সালে সাংসদ ডক্টর কার্তিক উরাং এর নেতৃত্বে ডিলিস্টিং এর দাবি আন্দোলন শুরু হয় এবং 1970 সালে ডিলিস্টিং এর দাবি জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির সুপারিশ সহ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নিকট কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের সময় জমা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখনো কিছু করা হয়নি। ডিলিস্টিং এর দাবি পূরণ না হলে জনজাতিতে কৃষ্টি সংস্কৃতি সামাজিক রীতিনীতি হারিয়ে যেতে পারে, কারণ ধর্মান্তরিত ব্যক্তি নিজ সমাজের রীতিনীতি অনুসরণ করে না। তাই আমরা শুধু আমাদের নিজস্ব জনজাতির ধর্ম সংস্কৃতি এবং রীতিনীতিকে আদি রূপে রক্ষা করার জন্য সাংবিধানিক সুরক্ষা অধিকার জানাচ্ছি। সাংবাদিকদের সুরক্ষা বলতে আমরা বলতে চাই, ভারতীয় সংবিধানে 341 নম্বর ধারায় তফসিল জাতি এবং 342 নম্বর ধারায় তফসিলি জনজাতিতে বিশিষ্ট নিরক্ষে বিশেষ আরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। 341 নম্বর ধারা ব্যাখ্যা অনুযায়ী তফসিলি জাতি কোনো ব্যক্তি তার স্বধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে সে ব্যক্তির সাংবিধানিক বিশেষ সুবিধা বাতিল হয়। তাই আমরা দাবি জনজাতির ধর্ম সংস্কৃতি এবং রীতিনীতিকে আদি রূপে রক্ষা করার জন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে 342 ধারাকে এবং 341 ধারার মতো করা হোক। ডিলিস্টিং এর দাবি নিয়ে সমগ্র ভারত জুড়ে গ্রাম, ব্লক, জেলা স্তরে অন্তত 15টি রাজ্যে সমাবেশ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরো কিছু সমাবেশের জন্য কাজ এগিয়ে চলছে। 28 লক্ষ জনজাতি জনগণের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে কেরল একটি মামলার শুনানির সময় যা বলেছে তা হলো কোনো ব্যক্তি ধর্ম পরিবর্তনের পর তফসিল জনজাতির সদস্য থাকবে কিনা তা নির্ভর করে ধর্ম পরিবর্তনের পর ওই ব্যক্তি সামাজিকভাবে অযোগ্য দুর্বল কিনা, সে পরস্পরগত সমাজের রীতিনীতি পালন করছে কিনা তার উপর ভিত্তি করে। ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতের প্রত্যেকের নিজস্ব পছন্দ মতো ধর্মাচরণের অধিকার রয়েছে এবং আমরা কোনো ধর্মের বিরোধী নয়। তবে ধর্মান্তরণের পর ছাড়া পরস্পরগত কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণ করে না, এমনকি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উপায়ে সরকারের প্রদত্ত তফসিল জনজাতি সুবিধা এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসাবে ডবল সহায়তা লাভ করে আসছে, তাদের অবশ্যই তফসিল জনজাতি সুবিধা থেকে বাতিল করা হোক। আচ্ছা কাটবো ডিলিস্টিং ব্যাপারটা, ডিলিস্টিং এটা একটু ডিটেলস একটু করবেন নাকি? मैडम कसार सिदिं के माइक्लो ना नांनाय ডিলিস্টিং বিষয়টা একটু জাস্ট। হ্যাঁ, সবাইকে ধন্যবাদ। সাউন্ড ফাইগলা ম্যাডাম किसा खरन कतर के साजिन मैडम मैं हिंदी से बोलूं?
किसे आपको मुझे लगता है हिंदी भी सभी को समझ में आती है, ओके, बंगला भी समझ में आती है। कोई बात नहीं है हिंदी में हाँ, बोलो सर। या फिर कॉग्रब में बोलते हैं। अच्छा ठीक दी लिस्टिंग में व्यापारन खा उमो तो कैसा कताल ओबया और निवो तब जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा प्रदेश ने जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग कन्वेनर वो तब न सावई थंखा कि 1966-67 बीसीओ डॉक्टर कार्तिक उरांग बोनी लीडरशिप वो कैसा आंदोलन खाइजा खा वो तो बेसिकली झारखंड वो कैसा नुखा वो एक्चुअली वो कैसा भारत हा कोतर ने कैसा एमपी होता माने एंड वो 2 बार एमपी चाजा हमके वो भी ने झारखंड वो कैसा नुखा कि जारा कन्वर्ट अंगई थांगो बर खंखे निजेनि धर्म नया निजेनि ट्रेडिशन नया निजेनि संस्कृति नया आफासी बरक एसटी सर्टिफिकेट न व्यवहार खायो एसटी फैसिलिटीज न बरक व्यवहार खायो हाइनि बागै बो आफ्रोनि जे प्रधानमंत्री तंगमानि आफ्रोनि जे संसद ने मेंबर्स रक तंगमानि बरकनि बसकांगो बो कैसा प्रपोजल तिलांखा कि जारा कन्वर्ट थांजाक बरक माइनॉरिटी वो ऑलरेडी थांग पाइखा बरक साकनि धर्म न तया साकनि सिरिसिति न तया बरक न एसटी फैसिलिटीज ते तारसिदि हनै बो 348 एमपी रगनि सिग्नेचर नावै बो जमा रोलाहा इंदिरा गांधी अपनो प्रधानमंत्री तो होंके बनी जे उ इमांग बो तो ओमन तैबे बार-बार न आंदोलन खाइखा बार-बार न एजिटेशन खाइखा आफानो आफ्रोनिवो बो हठात के पार्लियामेंट ने नो हार्ट अटैक इंगि खैपाइला हा बनि पुरै उ मैटर होंके न किसा स्लो इंगि थांगा किंतु जनजाति कल्याण आश्रम 2006 जनजाति सुरक्षा मंच इंदौर हाइहाइनो सनाजाग एंड बरक कार्तिक उरांग नि उ इमांग नो दी लिस्टिंग मीन्स जारा सोय निजेनि कृष्टि संस्कृति रीति रिवाज परंपरा न तैवै तंगो बरकनि अधिकार मालांथों बरकनो संविधाननि बरकनि माथाय मालांथों एंड जारा कन्वर्ट अंगै थांखा जारा निजेनि कृष्टि संस्कृति न माने लिया निजेनि ट्रेडिशन न माने लिया बरकनो शेड्यूल ट्राइब नि फैसिलिटीज तारलांसि थों हि हाइहि बनि कैसा मेमोरेंडम जमा रजाक तंगमानि न बना हाइहाइ ते वैसा मथांगै तै पैखा 2006 जनजाति सुरक्षा मंच इंदौर ओके आफ्रोनि चिनि कंटिन्यू सामंग खाइजागै तंखा उम ते कैसा कक तंगमानि 341 आर्टिकल एंड 341 आर्टिकल तो फॉर एससी 342 होंगे न फॉर एसटी 341 आर्टिकल एससी रंगनि बांगै सुइजाक दंगो और नो क्लियर के संविधान सुइजाक दंगो जारा एससी 341 नि अंडर ऑफ फाइनाय एससी रो शेड्यूल कास्ट रो बरंगनि बिसिंगो जारा धर्म परिवर्तन खाइ थांखा बरक ख्रिस्टान फा अंगै थांखा बरक मुसलमान फा अंगै थांखा बरक अगेन एससी सर्टिफिकेट एससी फैसिलिटीज माया सुविधा माया क्लियर के संविधान बो सुइजाक दंगो बट 342 आर्टिकल होंखेनो ओमहाइके क्लियर सेंटेंस सुइजा गया कार्तिक उरांग ने ओमबो कैसे डिमांड तंगमानि कि आर्टिकल 342 न बो 341 हाइके क्लियर के सेंटेंस सुइबै रोदि होंके जनजाति सुरक्षा मंच बोके वो धर्म नि विरुद्ध बया के वो कोनो पॉलिटिकल पार्टी ने अगेंस्ट बया कोनो कम्युनिटी ने अगेंस्ट बया कोनो व्यक्तिगत पर्सन ने अगेंस्ट बया जस्ट वन सिंपल डिमांड कि आर्टिकल 341 हाइके न आर्टिकल 42 ने सेंटेंस न बो संविधान करेक्शन खाइ रोदि एंड प्लस जारा मीन्स चिनी त्रिपुरा वो हयतो नायाफा अंगै तंखाना आपनो ओमो विभिन्न हाकोतरनि विभिन्न राज्यवो ओमो नुकजागै तंला कि बरक डबल फैसिलिटीज बो नावि तंगमानि तंखा परसेंटेज ताबो कम आफा उलो सारो परसेंटेज बांगै फानो थांमानो हाइनि बांगै ताबंनि चिनिनो बरकनो आइडेंटिफाइड खाइ बनि रिपोर्ट रनाय हमके सरकारो कैसा डिमांड सिंपल कैसा डिमांड
कि 341 हाइके न 342 न नि आर्टिकल न लैंग्वेज करेक्ट खाइ रदि एंड ओमनबो किसा आइडेंटिफाइड खाइ जारा मान थाइ बरक तंगु बरक न मान थाइ रदि असुक्सि ओमनि बैकग्राउंड होके न Thank you. Madam, normally information mo de ti prasa ST jero dormo talento khake man dormo slakia bro double facility night mo non thani om hai kuno dia ko tom tom ke phone ka tanai madam सर मैडम मीडिया बंधु साथी जों अमो सुदु त्रिपुरानि बागै सामुं खाया अमो जों पूरा भारतनि बागैसे सामुं खायो जे स्टेट अफ हानो जनजाति दङ जे स्टेट अफ हानो जनजाति जे जनजाति समुदाय निजेनि कृष्टि संस्कृति न तुइवै तंगु तुमुं बरंनि जे धर्मनि नियम रीति न तुइवै तंगु बरंनि बागैसे जों सामुं खायो जों त्रिपुरानि बागै अर सामुं खाया अमो ऑल इंडिया नि जनजाति रगनि खरांसे अच्छा मैडम कैसा सुमुं तुमुं अब हाके एसटी सर्टिफिकेट बातिलिङै थांगांके जे जागाव एसटी सीट रक दङ विधानसभा थं लोकसभा थं ऑल ओवर इंडिया वो हाके एसटी रंगनि सीट कमी थांगानो नरके आबदा कमी थांथं आबदा नाय ताखुक तै बुखुक सं अर नुवा आं कैसा क्लियर के सावा नेमु जुगो जनजाति सुरक्षा मंच अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच बिनि कैसा ब्रांच त्रिपुरा वो जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा बो केबुनि माथाय कमेलांथों केबुनि संख्या कमेलांथों केबुनि सीट कमेलांथों उमाहाय एजेंडा तैवै सामुं खाया तो नों सोंखाबा आं कैसा अब खाय रवानो कि जोंबाय जोंनो सोबा कमेरै दंखा जोंबाय जोंनो सोबा कमेरै दंखा बा जोंबाय जोंनो सोबा वालायरै दंखा जोंबाय जोंनो सोबा नांरै दंखा अमनो जदि जों मा सलायला हांखे जमातिया हदा अंलांथों कलय राय अंलांथों बुरु सांग्रंमा अंलांथों बा त्रिपुरी समाज अंलांथों बा क्षत्रिय समाज अंलांथों ताबक जरावै जों तो लुकु हिउ मानेलाय दंखो लुकु चौधरी दं बनिपरे जमातियाने आं उदाहरण नाला हांखे तो मयाल हिबो दंफिउ मयालनि साकाव अकरा हिबो दंफिउ जों तो बरंनि कायसे सिस्टेम नसि फलो खायै दं एंड लुकुबो तंनाय जो तो बरकनो जों तो थुंगै बाक्सा खेनो दंलायबो जिने आजायफोरनि जिनि थैफोर जराने आजायफोरनि जिनि जों जरायबो साने बुमं आबुर सुबो होनो जमातियारबो बाक्साबा आबुल सुबो इन होनो बुमं फारमानि हाकार मानि कायलाय बरलाय थैमं जों तो कायसा सिस्टेम मत दं हदा ने हंके चौधरीनि सिस्टेम दं पाचायनि सिस्टेम दं हाकिन रायनि सिस्टेम सांग्रंमानि सिस्टेम दङ जों तो जतो ताखुक बुखुक ने बादे पारानि जतो बरक से हदानि बुसा हा हदानि बुसा से हजागोन जों तो बरक न सकागा केबुनो सकागा बथाया से केबुनो नबु नरिया जतो न जों खासु बके दंरो हंके अमनो जों नबो जे समयनि जिनि चार्ज फाइखा भारत हाकतरनि अन्य हास्तेनि को न सावानि थांलाया चिना हास्तेओबो सावानि थांला हांके जरा कन्वर्ट अंगै थांखा चिने आबो सुथानि व फाइलिया जरा कन्वर्ट अंगै थांखा चिने कायलाय बलाय व फाइलिया जों हातो हाया तागै हाया गुरि वैसि पादा सबा खाइबो और फाइ माजा फाया अंग चिने थैमंनि जे रीति नियम तैजागमानि जागाव बरक से फाया अंग जों तो बरकनो रिहौवैनो दं ताबोबो फाइदिहि जों रिहौवैनो दं जों केबुनो सकाग्या केबुनो नरिया जों जतनो खासुबो खेनो दंरोबो जों तो सकमावानि कक बा नरानि कक कमेरवानि कक सासि सायाखो फाइदि जों जत बाक्सा के चिनि कृष्टि संस्कृतिनि रक्षा खाइलायनाय हिसि जों तो ताबो जराते खरांति सावै दंखा लास्ट टाइम जेता कक साजाखा बतो जों काइसे प्रेस रिलीज रखा बांग्ला बाय किसा ब्रीफ के कगरो बाय सादि होनजागे ब्रीफ के आं रोय रोमानिसि ओ ब्रीफ अब आं कुनो ओ रनवा काइसे बो सेंटेंस बा काइसे बो शब्द आं त्रिपुरा हि खुजी खुयाखो भारत हाकतरनि उ जराव जे नकबारसि साजागै तंमानि जे उ नकबारनि सानमों बा हिंमों बनि काइसा ब्रीफ सि रोयरोबो दिनिबो जों अमननो तैबै आचौलायफेबो कि केबो कन्फ्यूजन ता अंदि केबो बखाता दुदि केबो हर फनांगानि चेष्टा तानादि सिंपल चिने डिमांड
गायनिसि निजेनि जातिनि केबुना साकसाकनो सलायानि नांया नों मलसं होंके मलसं खेनो तोंदि नों ब्रू होंके ब्रू खेनो तोंदि नों जमातिया होंके जमातिया खेनो तोंदि नों त्रिपुरी होंके त्रिपुरी खेनो तोंदि ओ त्रिपुरी रियांग ब्रू जे निबोनि रीति कायदा तोंगो समाजनि बोना फॉलो खाइ तोंदि बुइनो सुरंगानि तासांग अच्छा मैडम मैडम नों सागबुनो सुनन ता थाने नै कताबु रिसेंटली ताबु जेदन नोंमोन तिप्रासने सोसाइटी रो गोबां हिंदू काजों मुंगो तिप्रासने बिसिंग लेहेंगा बा ब्राह्मणतुय पांजामते काजों माने आमके प्रॉपर तिप्रासने कल्चर द खबजों मा खाना मैडम तां खाना बरगनोबो जों सावो ओ तिनि ने ओ कार्तिक उरांनि इमांनो पूरा खायानि थांते थांते जोंगनो पूरा खायमा का आंखे चिनि सेकंड एजेंडा वो बबु फाइनाय जारा साकसाकनो सनातनी होनो बट सनातनी नि कृष्टि संस्कृति न तुया जों बरगनोबो हायखेबा सतोइना होनाय हायखेबा कारी रो लेहेंगा कारी काजों पांजामा कारी ब्राह्मणतुय काजों आमके तिप्रासने का मुंगो खबजों मैडम bo Tripurasani kaijak mungo khobjaya bono nang sai rokha borombo second agenda bo chini no tongnai omo chini tongnai मैडम कैसा को नों जे साका केबनि धर्मनि बिरुद्धया हाय केबा केबनि पलिटिकल पार्टीनि बागैया जे तिनि नरकनि जनजाति सुरक्षा मंच अब हायके 25 तारिखनि सालो वर्ल्ड वाइड जतनो जाय धर्म जाते खायो डेमोक्रेसी इंडिया डेमोक्रेसी को इनके 25 तारिखो जे जागाव वर्ल्ड वाइड जत इंडिया हम हाके ख्रिस्टान रक कैसे क्रिसमास कतर बरदिन नि हिंजाक मानि सालो तामनि बागै नरकनि आ दैत नरक हम हाके खाया नांका तुमु नरक के बनो हामजागिया अंगिया हांगां काय गुबुन सालतां जंगिया मैडम अब प्रश्न न आं उत्तर रेनाय जतन खुंखा बारो बोलागो आं बांला बाय रेनाय सर को गवर्नमेंट सिंगे को गवर्नमेंट उत्तर আচ্ছা কাটিবো জাস্ট আমার একটা প্রশ্ন 25 তারিখ কটার সময় আপনারা শুরু করবেন अब सिनि अब सुविधा कोनो दिनदारको विशेष सबनि तमा विशेष अब त जों सामालिया किन्तु सिनि जों समुद्रको जरामा खा अदिनको सुति दिन जत सिनि बरकनि रायना गेसे जों जत तफा सिनि जनजाति समाजनि जारा समाजपति रनि रायना गेसे अदेकनो जों फिक्स खालाय अब केउनि बिरोधे जों थांनिया ओंखाय अदिनको तमा अंखा अब जों सामालिया जेहेतु आनि आमुक से आं असुस्थ ngलाय कुनो व्यक्तिनि नुगो যদি বার্থডে পালিত দঙ্গুলাই বা যিনি হামজাংমা চালাইনি দङ বিভিন্ন দফানি চালাইনি দঙ্গুলাই আনে আমা যদি অসুস্থ গই দঙ্গুলাই আং বার্থডে পার্টি গতে উপস্থিত উমানাই না আনে আমা না সিকাম হসপিটাল তানানাই আনে জনজাতি সমাজ তাবো তিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং পরস্পরা যে অবরীতিনীতি অব কুমানি দঙ্গুলাই आं बार्थडे को पार्टी गते तुंखाय ना आने आमानो हॉस्पिटल लांफाय अब नौनेरगो प्रश्न दिन को जों तो मातुंखा जों बसिबालिया सिनि जों साक साक जों जेहेतु समाजपति रने राय सिनि असंग सुति माखा सिनि सुविधा मते उखा अबनि बागे जों दिन को बेसिना सर 25 तारिख इंटरनेशनल से नि मानो गादिन 25 तारिख नि दिनो जे नरो साइमैया आदिन क्रिसमस नि सामान आमखा सर कथ बिमले ताम ना अब त निने प्रश्न अब वर्ल्ड वाइड से क्रिसमस 25 तारिख क्रिसमस वर्ल्ड वाइड से खूब काम छुट्टी दिन जेहेतु उनका बस छुट्टी तो सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे संडे तो हम जूस खाइजा का जे 25 डिसेंबर वाइ अच्छा निने आने आमा मनकर असुस्थ तुंखा आं दिनदारको तमा सुति तुंखा बा गरिखा हॉस्पिटल दे तलां थाय ना अब निने अब ननि पांडा केकरा खाय पांडा गते थांखाय अब नरक आं प्रश्न नन गखलाय सर नरक साखलाय माने तो 2 दिन मास सिगां नि मानो का आ 2 कुसारा सो गेपिं दंमोन न साइमलिया 25 तारिख ताम देखलाखा अब त मायो अंकाय उमनि उत्तर खरां तलायावि मोजां खेनो रलायनाय ओमा 2023 कायसा अभियान है के नाजागै तंग नासिक रेलिंग थांखा नागपुर अंगै थांखा उदयपुर राजस्थान थांखा जयपुर नि बाकी को रांची तेलंगाना गुजरात नॉर्थ ईस्ट आसाम अंगै थांखा ताबुक नि फाइने 25 तारिख होके त्रिपुरा बाय झारखंड खबजा 25 तारिख सिगां प्लानिंग खायजा अदल खाने मैडम फायदा ओमा ऑलरेडी न प्लानिंग खायजा ओमा एक बছর आगे नि प्लानिंग से जेटा तब एग्जीक्यूट अंगै तंगु होके जाराते आलादा धर्म न माने वइ तंगु बा अन्य तंग थान माने वइ तंगु आंगरंग कायसानो पया नि मुचु जों त्रिपुरा हास्ते नि बसार गरिया पूजा खाइ तं प्रभु गोबांमा
स्कूल कॉलेज चले हुई ना जों तो प्रश्न खायाब्ले चिनी गरिया पूजा अंगना इतनी निचिनी निरो स्कूल बंद खाइदे निरो गुड फ्राइडे में खाया अनेक बছর बिसिवा अम हाइबो फायो गरिया पूजा भाई गुड फ्राइडे एकई दिनो अंगी थांगो माया निरो गासो वई नाइदे बुइसुबै सेनानि कचारो न गुड फ्राइडे फायो समटाइम्स गरिया पूजा बाबा गरिया बासामा दिनो से गुड फ्राइडे को क्लाइथो जों तो प्रश्न खायाब्ले जों पारा केरफ्रो तो जों के बुनो थाङै हङैयाब्ले निरक्तिनि बरय बारो देखलायखा शनिबारो देखलायखा निरक्तिनि तमासे हनाय मस्जिद मा थाङया निरक्तिनि गिर्जा मा थाङया जों तो कुइनो हवानि थाङयाब्ले जों माजा थं माजा अमा सिंपल आसा से जों तो आफ्रोबो के बुना होया ताबो जों के बुना सावा बताया हुआ बताया उ मंचनि कायसा मर्यादा दङ उ मंचनि कायसा डिसिप्लिन दङ बिनि कायसा अलरेडी फिक्स शेड्यूल उ फिक्स शेड्यूल न जों फॉलो खाय अमेरा सालकिसा सकां अब हाकेना कोगाला कुबनि दख बा काजे बि थांगा गाय एसटी फेसिलिटी बात काजे नै अब का जन दस सुरक्षण बिसेंटिबो बाहाय नो जब बरो बोतो सलानि दि कासे फेसिलिटी नाइ दङ बरो दि कासे फेसिलिटी नाइ दङ आम रोनले नो बन हाइनो दो वान सक फेसिलिटी काट खानि रब दि कुबन सला दखने सला रो तिब्रा साबाय तेबा जबे काजे गय बरो तेबा से एसटी फेसिलिटी नाइ दङ को बरो ने कैंसलेशन बागले नो कुन वान सक तो ए बनु उत्तर दादा ধর্ম কনভার্ট মানে পরে যে কে বনো জোরকে খাইমানি আমতির তাকে ফোন করে সাকা अब और कैसा खाने को तो जे त्रिपुरा डन बस्को स्कूल में कौन सी हो और डन बस्को स्कूल में बड़ो से रिकॉग्नाइज ना बने आंगा उन सारा नहीं कैसा कैसा दौर दौर में खाना दे जाता ना The Don Bosco School is a Christian minority institution recognized by the National Commission for Minority Educational Institution, Government of India, or file number of and Department of Education, the Government of Tripura, and is affiliated to the Central Board of Secondary Education. और सर अब वो बोयर नहीं नोटिफिकेशन सर being a Don Bosco school salon से वो बोयर नहीं वो और तो देख तो मैं को 3/12/2012 हाँ 3/12/2012 और तक सजा का being a Christian institution the classes of Christian doctrine are compulsory for Christian students. हम बेटा मीनिंग खाया नहीं ना स्कूल যখন খায়ও তখন শুধু আর সিমিয়া সিনারো জম্পুজলাও কাইসা দন বস্কুনি ট্রান্স যখন থাকা পাড়া পাড়ায় বড় থাকা যে जोंथ' और कायसा दन बस्कु खुलुमनाय बर' बर्ति जाना खायनाय खायनि जों फै फरायनाय थां ख्रिस्टान माहाम अकम प्रचार खायो जम्पिजला एलाका अब माने आसामा एलाका आरो दङ ओमफ्राय अमाहायके फायलायखा आरो जेखुनु दिनै जों हा दै नखा नबार दै हर अमबाय जों सिस्टेम अमबाय लिरनो अब दिनै सनातन जे 184 জন राजा जे त्रिपुरायाव राजत्व खालामफैखा महाभारतनि आमल থেকে পর্যন্ত महाभारतनि आमलावबो जों त्रिपुरानि राजा दं होननाय जों साइमन खोनाव आमहाय जागाव दंमैसो दिनै যারা চিনি ধর্মান্তরণখা কিছু অবংখা যে এমন খাইকা তব সাজাগো যে 3% বা 4% কোন দফা হয়তো 8% খ্রিস্টান খালি সাজা ও 3-4% খ্রিস্টান বাধ্য খালায়ও অসামাকাইয়া ও কাইজাগুলিও এই শাখা সিঁদুর মাকাইয়া হ্যাঁ বড় নিজে তো प्रसाद रक्षा पूजा तो खलायानो जोंनि पारानि केयार इभेन पाराव खरसा रुगि इंखा
কোনো চিকিৎসা খাইনানি বাকি 14 দিন আরো মিটিং খাইবা পর্যন্ত বড় বয়কট খাই আবহাই আং ভুক্তভোগী এবং ইভেন যিনি গুরুদেব আং গুরুদেব শান্তিকালীনী শিষ্য গুরুদেব শান্তিকালীনব কবি বুঝা যাক এবং আবো এই যিনি বিশ্বদেব বর্মা এককালো টিএসএফনি জাদ্রাল কর্মী নেতা দंमोन এবং টিউজেসনি ফুটবাसावै যিনি জম্পুজলানি যে কাসাম সুরেন্দ্র দেববর্মন পর্যন্ত নেছেনিব এমডিসি अंखा অমহাই খরচা বড় বড় রাজনীতিও বিতৃষ্ণা আঙ্গই ও সন্ন্যাস নাকা সন্ন্যাস হিংখা মনো কবি বুঝা থাকা এবং আনো আং সচিন বলই আনো বুখা তামনি বাগে যে আনি বাবু থैमानि আবো আং কীর্তন বাই শ্রাদ্ধ খান চিনি হিংখা চিনি সুসু বড় রাশি বৈষ্ণব বংশ আঙ্কে কৃষ্ণ কবু খায়া নাঙ্গো ভজন খায়া নাঙ্গো কীর্তন খায়া নাঙ্গো আমাকে থैमानि বড় আমার বুখা এবং চিনি বুঝলা এলাকাও বেশি দিন বালু দেখো সঞ্জীব দেববর্মা একটু এসডিএম বনি যে ড্রাইভার নম্বর খ্রিস্টান সাউসা আনো ফোন খাইকা যে আরে সচিন বাবু নং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তামজন সংজাগুন যাবো ছোটখাটো সংস্থা আগে নং ফাইদে মিটিং তামবাগিবা যে ফাইকে খানাও থাঙ্কা মিটিং থাঙै তামনুকা বো চিনি পাড়া এলাকানি জম্পুইজলা এলাকানি যত চার্চিয়ান গ্রুপনি সেক্রেটারিও আরো কয়েকজন খবর ওখাই এই চিনি নকর মুসলিম ধর্ম খাইনের আবো ইয়াং মহরম সাইড নিন না 10-12 না হিন্দু খবর করে আং সাইজন থাকা শেষ পর্যন্ত নৌকানা তমানো হয় কলনি রায় এই মঙ্গল পদন এই লেখা জমাতিয়া কয়েকজন প্রতিনিধি থাকে যখন সভা পরিচালনা থাকে ডিএম আসবি দङा মিটিং আম মিটিং নি মূল এজেন্ডা কা বয়স অল্প মাকায়া গাই tax kaloni niru ngai bo puila no saka Christian TBC tam bono Tripura Baptist Christian Union ni secretary bono koksa bo saka to বয়স ka sakaya karon sin certificate now is বয়স ni certificate age proof khaise sangkai leyo sung amtai minority age no sangkaya engkai ungong engkai tam saka je kaiman ব্যাপার engkai drugs ni ব্যাপার engkai saka tamo tabung serero bungo phakka asekan paisa engkai thurung saraka thuruk ni je মুসলিম ধর্মনি প্রতিনিধি সাকা মাইনরিটি খাইয়া এরপর পাইখান কেন এসডিএম সভা তো পরিচালনা খাই ডিএম আসক তো বুঝখান সিবাই যাচ্ছেন হাই যে ইয়াস রেঙ্গো ও হিন্দু খরচ তো মশা থাকে হইছে সানিতা বুনু খাই ফনা কথাবু বরম গোনাं অমুক কক সানায় হাই কক সানায় অন্তেনি সাকা আনো মেকায় হিন্দু মাসা তো মশা কিছু সাকা থাকে না ఇంకా পয়লা থাকা মাননীয় দেব সাহেব বুঝিলা আপনি চিনি জম্পুজলা ব্লক এরিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত হয় না চিনি জম্পুজলা ব্লক এরিয়া আঙ্কাই হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা এক সনাতন ধর্ম বড় কাবান আর যদি মিটিং খাইনা মিখে ধর্মীয় ভাবে নুঙ্খা অন্যভাবে নুঙ্খা ক্লাব রাজনীতিক পার্টি টাটি নুঙ্খে আলাদা কম খান ধর্মীয় ভাবে যেহেতু নুঙ্খা আপনি প্রত্যেকটা পাড়ানি চাষিয়া
secretary no khabne nungi tu themaka parani mungi sisa san ya so bari ko ya sa ai ke ha ya so sa bari para sa bari sa ke henge aapne o secretary mon tu mano ke arni chaudhary khan lo mo ke ta ko par kharo ke ta khabar ye henge sinoro jamatia hoda kora to mo sam hoda kora to kaite ran ko omai hoda kora to bornumur tang tu ya ang thini meeting ang manimia যদি আপনি ধর্মীয় ভাবে মিটিং না খাই আর প্রত্যেকটা পারানি চৌধুরী হলো যেমন প্রত্যেকটা সাসিয়ান গুরু নিজে সেক্রেটারি খাই মানে বেলায় হাম হয় আঙ্গুর ওয়েলকাম খাই কিন্তু যিনি চৌধুরী হোক তার খবর মাই আঙ্গুর তার খবর ইয়েবা খাইরো Ini kaisa apa kaza kamu kia di kesa. Kubunyi do apa itu di ST di rasa. Kubunyi do apa SC ro kaji tangga. Bisa sektor sekarang kau kapan ya? ST kesa di mana? Nono berkata apa hanya. Sen to apa tarwa kayaknya tuh kamu sih. Sen kayaknya tuh 근데 nono fotografi ya orang kena abo হয়তো জনজাতি মোর্চা নিয়া নিমানো কিন্তু ST ni হইতে আপনি মুভমেন্ট নি দङ এবং কোন কোন জায়গা কেসিং এই বনি প্রমোশন পর্যন্ত বাতিল হল আবু হাই তো তুমি আবু তো নেক্সট পদক্ষেপ নিশ্চয় না না জনজাতি মোর্চা নিশ্চয় না হনো আমি জনজাতি মোর্চা নি সদস্যয়া স্যার নों সাগা ত্রিপুরা সনাতন ধর্ম রবার তুই হা নখরম খুলুম হনাই কে তা বুনি ত্রিপুরা সালনি কালচার নুজং মানে সরস্বতী কালী লক্ষ্মী বিশ্বকর্মা আমার হারং তুই মুদাই রই দংমায়ো ইংগা আমার হারং কি ত্রিপুরাসনি সনাতন দ খবজা এবা নों সাগাদে সাগা চুরি মা কাইয়া নে মানা খাইজ মানে সাগা চুরি কি ত্রিপুরাসনি সনাতন কালচার তো 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 আসাই ভাইপন সিমিনো কাইজা খানকে আমাইকেন কালি ফাইমন কে আবো তো সনাতন নিনো কাইসা রাইজা আবো কাইসা জাতিনি একটা পরিচয় বং কাইজাক বড় নি একটা আইডেন্টিটি হিমো হ্যাঁ কে তা খ্রিস্টান থাকা কে কাইজাক বড় কোন আইডেন্টিটি করে কাইজাক সিজাইয়া সিলাম সিজাইয়া আবো আবো হিমথাম তাবুনি গনি এডুকেটেড সোসাইটি ও নুজাগো বাংলা বসুনি বড় বড় বুড়ি র লেখাপড়া গোনাं যে র সার্ভিস ও খায় বড় বড় সাগা চুনি ইয়াকালি রেখা আ জাগাও ফাইयै ত্রিপুরা সারক ত্রিপুরা জুগ্র সাগা চুনি কি কানে কম্পালসারি দাং মানো ani angkok samane abo bai nin prosto milia angkok samane ka जों बाइक खायो makanya force खायमोन आबन जुदा बो खातमै थांमाने आबन जुदा आबन बनि बिचार बमान आबनि बुसन बिचार माने अवश्य मैडम कैसा क्वेश्चन आन दङ जे नर 25 तारिख जे रैली खालायना थां दङ बा लुकुथुम पाना खालायना थां दङ आरो अ बरफ फाइटानि तुमुं जदि केबो जदि लामा कासुका ता फाइदि इनका आबनि उखलगन नर बुबहाय याफिर रमनाय takuk do ang asung na sawani musu sung kebu bai walai wani thanya kebu bai kena nangwani bo thanya jung to je borok je do phani borok phano nijeni culture no hajago nijeni tradition no hajago nijeni riti riwaj no hajago bo sakni riti riwaj no rokhani bagai phaya muchukha hongke jotonu phai जों अर फायो उथुं लायनाय ते कक सालायनाय ओ बिसिङाव फानो जदिसे केबो लामा कासखा बा रंफ्रे सफ्रे ओंहा हंखे जों आफानो जों वालायाबो थांया बुलायबाबो थांया तगलायानिबो थांया जों शान्तिबाबेनो गोजां गोजां बायनो उरेलिनो खायनाय जों बनो कयानि थांनाय बनो बुवाबो थांया तगाबो थांया जों गोजां गोजां किनो उरेलिनो खायानि मुजुगो एन्ड जक्तनो त्रिपुरा हास्तिनि जतो चिनि जनजाति ताखु बुकुरना आंकयानिबो मुजुगो बखाबायनो फायदि एन्ड केबुनि लामा कासवाबो ता थांदि रंफ्रे सफ्रेबो ओंगानि ता थांदि मैडम कैसे सुन हासिनि को हिसाब थिरो या को एसटी क्रिस्टियन दो ताव फेसिलिटी नाय दं आबुल प्रूफ दे तमा चिनोर झारखण्ड नि तंगु केरला नि तंगु
उत्तराखंड रोंगनि तंग मैडम और हाथ देव तो ओ हास्ते नि बागै जों ताबो लिस्ट नावै दं जों ताबो रिपोर्ट रोयाखौ जों बट लिस्ट नावै दं फर्स्ट जों खाजों ओ भारत हाकतरनि नागरिक ओ भारत हाकतरनि जे धर्म जे संस्कृति जे परंपरा एज ए इंडियन सिटीजन ओमनि रक्षा खायानिबो चिनिनि दायित्व ते ओ हास्तेनि जनजाति अंगै जे चिनि सनातनी धर्म संस्कृति तंगु बन बाचगानिबो चिनिनो रेस्पॉन्सिबिलिटी चिनिनो दायित्व ओ बिसिङो जदिसे नों प्रश्न खायका जे चिनि बोरै कायजा बरक रबो बाला रकाउ सिंदूर रक फुलो ओमनबो कायसा प्रश्न नों खायका ते कायसा प्रश्न खायका जों सरस्वती दुर्गा बा मूर्ति पूजा खाय सावानि थांका हंके चिनि सनातनी धर्म बुकुं बारा निर्चो खाता जों तो किसा प्रकृतिनि पूजा खायो जों तैनिबो खायो वानोबो खायो हाथाइनोबो खायो नगबारनोबो खायो हंके ओ सरस्वती मूर्ति बा दुर्गा मूर्ति बोले त माबाय सोनाजा खा आंथ नमोसे सिङाव मुजुखौ बिसो जों जे पंचतत्व बाय सोनाजा चिनि साक एन जों बननो पूजा खायो बननो ताबुक जरावै मानेवै फायो हंके ओ बिसिङो जे पंचतत्व बाय सोनाजा जे मूर्ति रो आकमरो अंगै तंखा बमो तो जार जार बिसास ओमा आं ओमा तमासे हनाय वानसानि मताय ओमा बिहारीनि मताय ओमा यूपीनि मताय होया आं आंनि सनातनी धर्मनि रीति रिवाज परंपरा नो रेस्पेक्ट रो बखाबाय न रो एन बनो आं बखावो न तुइ तो आं आनि नो रेस्पेक्ट रो हैनि बबे आं बुनि नबो रेस्पेक्ट रो इवन आं ख्रिस्टान धर्मनि जे रीति रिवाज नियम कानून तंग आं बनबो रेस्पेक्ट रो कैसाने क्लियर को जे बरक साकनि धर्म न हाजागो साकनि संस्कृति न हाजागो साकनि परंपरा न हाजागो ओ बरक न बनि नबो हाजागो जे बरक साकनि न रेस्पेक्ट रोया बकिं न रेस्पेक्ट रोया मैडम कैसा समूह खासिं सारजे सामने त्रिपुरा हास्ते तो ख्रिस्टान रो कोनो जगह के 8% के 3% ओवरऑल त्रिपुरा वो ख्रिस्टान रोकनि एकटा संख्या दङ 1,60,000 नि किसा गोबां त्रिपुरा हास्तेयाव तो गोबां कुकनो हिन्दुनि माने हिन्दुनो मानिनाय रकनो दङ ओंके तामनि बागै हिन्दुनो माने 1,60,000 जे ख्रिस्टान रक जे त्रिपुरा दंनाय रक हिन्दु रक तो गोबां मान दङ 40 लाख नि बिसिङो ओंके बरक तो कोनो दिनो ख्रिस्टान रक तो कोनो दिन हिन्दुनो कोनो बाबे खायमानिया ओंके आवन बागै तामुनि बागै माने अब हाइके तिनी 25 जे डिसेम्बर अब हाइके नरकनि एकटा मुभमेन्ट खायनानि ना कुबि दा नरकनि जे जे अम ताम होननाय सनातन बा हिन्दु रकनि जे बरक नरनानि बा नरखा अब हाय बहाय फिरंमो जों ख्रिस्टान रकनो नरानि थाया previous question that the lady was asking, if you can translate English, क्योंकि वो शायद क्लियर नहीं हुआ। आपने पूछा कि कोई त्रिपुरा अगर सरस्वती लक्ष्मी जी को भी पूछते हैं ऐसा बोला है मैंने। पूछते हैं तो उनका भी डिलीट होगा क्या, यही सवाल है? नहीं, ऐसा नहीं सोचा मैंने ये पूछा कि सर ने बोला कि त्रिपुरा सनातन धर्म को मानते हैं, जैसे कि पानी नदी मिट्टी हवा इसको पूछते हैं, तो मानती हो कि त्रिपुरा ये सनातन धर्म में आता है, ये सब कल्चर में आता है। अभी रिसेंटली जितना भी त्रिपुरा कल्चर में जितना भी त्रिपुरा सनातन धर्म में प्रतीक पूजा नहीं होता, ये सब जानते हैं। तो अभी जो त्रिपुरा के कल्चर में जो मूर्ति पूजा हो रहा है, जैसे सरस्वती लक्ष्मी पूजा व काली पूजा विश्वकर्मा पूजा, इन सबको आप सनातन धर्म मानते हैं क्या, ये पूछा था मैंने। अच्छा, ये सनातन धर्म में आता है कि ये पूछा था मैंने। क्योंकि हम सनातन धर्म के तरफ से नहीं है, यहाँ पर हम जनजाति के तरफ से है। मैं लाउडली बोलता हूँ, सुन जाएंगे आपको। हम सनातन धर्म के तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया है, हम जनजाति के तरफ से, मैं खुद एक जनजाति हूँ। सनातन धर्म की बात डिस्कशन हुआ। आपने अगर समझते होते तो आप सब समझ गए होते उन लोगों ने क्या कहा था सर मैडम ने। ठीक है सर, यहाँ पे धर्म के ही बारे में बात कर रहा है, वो धर्म की ही बात हो रहा है यहाँ पे। क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो मुझे थोड़ा, मैं अभी 2 ही दिन आया हूँ त्रिपुरा में, पूरा भारत में घूम रहा हूँ, हम जनजाति के लिए हम काम करते हैं। मैं खुद एक जनजाति समाज से आता हूँ,
हमारा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा यह है, हमें डीलिस्टिंग करना है। किनको करना है वो मैडम ने अच्छी तरह बताया। दोबारा मैं बताता हूँ हिंदी में, ऐसे जनजाति जो अपने धर्म, भाषा, संस्कृति, परंपरा को छोड़ दिया है किसी वजह से, वो धर्म परिवर्तन करके या ऐसे ही छोड़ दिया, तो भी उसको डीलिस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हमें संविधान ने आर्टिकल 342 में हमारे कस्टमरी लॉज, हमारे डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, कल्चर, कस्टम, रिचुअल्स को लेकर दिए हैं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एसटी स्टेटस दिया है। हर ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, आपको ये पता होगा। हर ट्राइब इज नॉट शेड्यूल्ड ट्राइब। Certain people are scheduled. That's why they are called scheduled tribe. In Assam, please come there. You will see 6 tribes are still struggling to get ST status. तो ST status किसको मिलता है? जिसका distinctive language है, culture है, dialects है, लिखित अलिखित, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, फिर आइसोलेशन है, खुद का कस्टमरी लॉस है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें ST status दिया हुआ है। कोई बंदा अगर वो कन्वर्ट होता है, स्पेशली क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में अगर जब कन्वर्ट होता है, वहां उनके धर्म में ये प्रोविजन ही नहीं है कि अपने पूर्वज का जो परंपरा है उसको पालन करें। दूसरा, आपने कहा कि सरस्वती लक्ष्मी को मानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे जनजाति भाई आपको मिलेंगे, वो दूसरे धर्म में जाते हुए भी अपने परंपरा को नहीं भूले। परंपरा किसको कहेंगे? जन्म से विवाह मृत्यु तक जो नियम करते हैं उसको अपने जनजाति तरीके से पालते हैं। वो क्रिश्चियन होने से भी वो डिलिस्ट नहीं होगा अगर वो मानते हैं। हम डिमांड कर रहे हैं, अगर मेरा मैं जमातिया हूं, मैं मिसिंग हूं, वो आदमी मिसिंग का कोई भी कल्चर नहीं मानते, कोई भी परंपरा को नहीं मानते, क्या उस आदमी को हमारे समाज में मिले हुए अधिकार को देना चाहिए? हमारा सवाल इतना है। और 25 को हम क्यों कर रहे हैं, इसको थोड़ा बहुत हमें भी अफसोस है। उस दिन किसी का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन हमारा जो भी सुविधा बनी, जो भी हमारा साधन हुए, क्योंकि कितने सारे लोग, वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 50,000 पीपल। असम में मैंने लीड किया, वो 65,000 पीपल की, नॉट ओनली 126 ट्राइब से आए हैं। राजस्थान 1 लाख लोग आए, झारखंड में आए, हर जगह पे आए। और ये इशू जो है सिर्फ त्रिपुरा का नहीं है मैडम, ये पूरा इशू पूरा भारत का है। हम सिर्फ 10 करोड़ जनजाति है, तो 10 करोड़ जनजाति में से रोज अगर 3 आदमी कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारा संस्कृति परंपरा को कौन बचाएगा? इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए, और वो सिर्फ हो सकता है जो कार्तिक उरांव जी ने 1967-70 में पार्लियामेंट में JCP फोर्स करके बनवाए, वहां पे एक रिपोर्ट दाखिल करवाया। उस रिपोर्ट के मुताबिक हम ये आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे ऐसा नहीं लगता कोई भी जनजाति अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति को बचाना नहीं चाहती। एक भाई ने पूछा कि सीट कब हो जाएगा? अगर हमें सीट ही चाहिए तो हम भाषा, धर्म सब कुछ छोड़ देते हैं, बेच देते हैं उसको, और ज्यादा सीट आ जाएगी। तो हमको नहीं लगता है कि हम एक MLA सीट के चक्कर में अपने आइडेंटिटी को खोए, वो भी वो आइडेंटिटी, माई ओरिजिनल आइडेंटिटी विद डिग्निटी। मैंने ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या? बीइंग मिसिंग, मैं मिसिंग भाषा मेरी ओरिजिनल भाषा है, मिसिंग संस्कृति मेरा ओरिजिनल भाषा है। उसी तरह जमातिया का भी है। जिन लोगों को ओरिजिनल आइडेंटिटी पसंद है, ये आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, और जिनको नहीं पसंद है वो तो ऑलरेडी जा चुके हैं। और जो जहां गए हैं वहां जो भी प्रोविजन है, अगर वो क्रिश्चियनिटी में गए हैं, वी रिक्वेस्ट देम एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट। आपके लिए वहां पे संविधान में माइनॉरिटी का प्रोविजन रखा हुआ है, वो आप ग्रहण करिए। अगर आपको ST चाहिए वापस आइए। दोनों लेना आपको नहीं लगता ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? Belakino nangkuk manikok, first of all, ang narok jeni media takuk song, norno belakino ang hambay afarna mutungo, paiplay hambay, tam bagi hingke norok ni media kok thum, ha obay ke jaga thangi nahar mani bising tinyo, jeng joto information manai tubu. Hingke obay ke norok ni bising tinyo jeng information mangka media ni bising tinyo. जे जनी बुखुक मिलन्डानी जमातिया एसोसिएट प्रोफेसर मे बि हिंदी नि खानाबो अंकाय बो जे प्रेस मीट खाइमानी अबनति आं तिनि इनसे सिगां हायनो जेनि ताखु मीडिया बर' दरसा फाइलै आनो आनि रिएक्शन तामो बा नों बो बाहायके आबनो नाय बा नों ताम सानामुजों आबायके नाफायके आं बरबर ककमा सालायके गे तिनि हाइन हाइन नर फाइजौ माने फाइमानि बागै नरनो बां हामबाय आफारो actually topics no tui to belakana hoi hulang mai tong tabu china hasto
जों भाइके हयहुला ओंखा माले नायनि आंनि ना कक माने खरकसा ब्रै बतन नुखुं नक नुखुं ताखु बुखु बेबानो से तुइदुलि तंनाय एक्चुअली सोसाइटी नो तुइदुलान दायित्व दं बुरियावनि आ जागा बोले बाइके कंट्रोवर्शियल ताबो कक साइ तंहा आ टपिक जां फाइनाय आबन जे सिगां आं किसा बिनि बैकग्राउंड मा साजिनाय माने जोंनि स्टेट नि बैकग्राउंड जोंनि तिप्रासा सोसाइटी नि बैकग्राउंड अब किसा माति साजिनाय नौ मीडिया नि बिसिं कक हंके हाय जों नायनाय दि नॉर्थ ईस्ट नि बिसिङाव त्रिपुरा खायसे चिकन सा जोंनि हास्ते ओ जागाव तीन दिक থেকে न बांग्लादेश बायबो काबार खायजा ते साइड कैसे सि आसाम बायजों उनको गोरोंलायजा ओंखाय जियोग्राफिकल दिक दिया नायनाय खेंखाय जोंनि हास्ते बेलेखनो वाना महिया जागा दं ओंखाय फातार हानि बरफ अब हायकेन मेनलि बांग्लादेश नि बरफ रीतिमतो और नॉन स्टॉप till today kubi kok sana thangke haplai tung sini ko lagi jaga dili no oba ke habi tung chini existing je bchil jorati problem sangi to ho jaga obosi tabuk ching tiprasa do pharokni main jata wana ma singja krima singja problem singkai chini je existing te survive khlainani obosi ni tomani uja engkai tuma chala tuma buri tuma sikla tuma okra tuma bura buri bebak se tabo so obono timang sing tension ya deba chini adjusting bhai nai chini survive chung bhai ke khainai chini future chini thina chung bhai ke klang thangmano obono tisi tabo ni I jogo 4G 5G ni I jogo so dharma roknoti yakaba political party roknoti asal tension ngai mani ning yakaba asal crying ngai mani abon chlai jati ha dofa obono bahike jengklang kha obono crying man se tabo obono crying ne jara se tabo phai tong haisi inge o jagawo nini jati gusti nini ha nini bongsho bo jaga thang tongikha apono wan chu gyawoi khoroksa buri tabo je nang singmani ta khoroksa buri inge bahike o controversial proshno yakaba kok thairok sawoi asa khoihula khonangi ta hobo belekhan wala wana masingta ang bono khaya bono sanamu jo jin bukhuk milondani jomatia no ang sinianya onek din domun bono sinija jekhini sekhini nuklai khebo koklam chalayu ese bano basiringu engka ang bo just bono nijini hanok phaina ma tongo engka bahike accidentally da baba koro sakarok sinchu waisu chu kam ma wan chu bono engka karon baba waisu chu koro salai engka bono bo asik awai kogrok sato to khairok ma tongya taiko jodio dor monti ro bobai waison kogrok alochona khlaile jegya epora bono khang obasi request khaina muchungo chini hawo tripura hasteo tita sani bagai samung khaijangnai fil ni akaba sector kubang ma tongo chini masaya maniya obab nglaija tana nungna krei ri chung krei nok krei hu krei obahai problem so klai tongai oboni jeng uncountable jeng lekhai kulmaya obahai rok jengu sakang kisudin sakang se nukha mungya kami block ni bisingo klainai khoroksa angko family besa phalima rohor chari meya ni besa buino reima rohor mani engkai obono kari to tonguno teibo ang agibo sago sakamaino bulai toklai mane o atra mura range bormura range yakai sara tripura nang jot thangai de ning don puro ko thangi ni di besel jorati mase maninga to lama kaham kri ti maningya tamani kaham masaya tabo masing sijono kai bahike je din katino abo ishor se siu haisi chomna niri kri hopung hor thongko hor musangai thapa chalao hor khaili horaimin amte hi botong sin borok nukhung kri siari loblok khlema tomon botong obo hairok no pise borok hai mane highly qualified borok obo hairok no ti movement khaijan kai kok sakang kai ang mujang jakhamo haisi saimia bobo tangi bo ati kok sai tongka engke obono kari botong kabang ma chini society o tamna bo tomung chaya tonglainai nijera ni bisingo chini sikla rok ka bo drug by addicted ngai society একদিকে destroy na lamo thangi to obono ti sinta wan sunan bole being a mature একজন citizen hisabe ba do phani khoroksa nangkuk mani borok ngai ni society bo jaga thang klai tungi kha obono ti suwan sunana
Abono karibo tong kemang ma jaga rap case khaijang ubri rap khaijang ubri kun odhikar kri kok sanani subida maya obo hai rok kemang ma chini samung khaijang nai sector tong kemang ma কিন্তু আ জায়গাও বওয়ান সুয়া কারে আ যে কক সাধনায় জায়গা ছায়া কারে ত্রিপুরানি প্রবলেমস রনি থেকে বাইকে ওভারকাম নাই আং যে প্রবলেমস সামন অবন থেকে বাইকে ওভারকাম নি মাননাই অবরক বওয়ান সুয়া কারে চিনি বিসিংহ ধর্মনি নামে ওবাইকে হিন্দু খ্রিস্টান নে একটা বিরাট একটা বিতর্ক বিষয় তো মানে বেলাখান ওয়ান আমা চিন্তা এবং আনফরচুনেটলি না ওয়ান সো বেলাখান দুর্ভাগ্য চিনি গোপাল হামিয়া চিনি বর্ষনি বড় কিন্তু যদি অবহায় করতি সেটা কোনো বেলাখান চায়া তামনি বাকি হিমালে आंबो being a Christian आंनि ककमासाव जागा जागा थाबो थाङो आं धर्मनि प्रग्राम थाङो बिभिन्न प्रग्राम थाङो आं नगो धर्म जेसो खायलाय दंफानो जातिनि सलाय कतर कुनु जिनिस करि हायसि धर्म फान खायदं नों निनि जात मानिनो अन्य रकम हायसि नों हिन्दु फानंथुं ख्रिस्टान फानंथुं बुद्धिस्ट फानंथुं सिख फानंलां सिथुं किन्तु जात कायसा हंकाय बिनि खैनि तान अन्य रकम आ जागो बाहाय के बो एसटी रकनो आरे एसटी ख्रिस्टान रकनो एसटी फैसिलिटी থেকে বাট খানি নংলাং তো হনে বড় 25 তারিখ ডিসেম্বর আবনি গ্যাদারিং মাস গ্যাদারিং খাইনি হনে বড় কক সাকা বেলেখন ওয়ান মাস সিংসা তাই মনি কথা কোন জায়গা কওরনা হাইছে আবনো কারিবতে কাইসা সাইটো जों যদি ওয়ান সু কাঙ্কে जों হাম पे साइमानो चिनी इंडिया अंक कैसा सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक कंट्री और जगह धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हो एवं शुद्ध धर्म निरपेक्ष उन्नत धर्म निरपेक्ष हाइसी चिनी इंडिया जेबाबे विभिन्न धर्म रेसपेक्ट रिजाक माहाय अन्य कोन कांट्री वास रिजाक हाइसी के ओबाहाय जगह जों उन्नत कैसा डेमोक्रेसी कांट्री दङै सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक कांट्री जों दङै इक्वल साइटमोन अब भारतनि संविधाननि बयनिबो तो कक साजाक खाहाय मा दङान खावान सेंसैजों आबनो कारिबो लास्ट टाइम इको कैसा खानामो जोङो त्रिपुरा गवर्नमेंट 2007 कैसे नोटिफिकेशन तिखलाय काहेसी ओ जगह साबो साबो माइनॉरिटीज खबजांनाय ओंखाय ओ जगह माइनॉरिटीज खबजांनाय ओंखाय बुद्धिस्ट ख्रिस्टान मुस्लिम सिख ओ चारटा धर्मनि बरर माइनॉरिटी रिलीजन माइनॉरिटीज सब खबजांनाय हिने गवर्नमेंट त्रिपुरा सरकार बा त्रिपुरा गवर्नमेंट 2007 कैसे नोटिफिकेशन तिखलायका आबुनि बिसिङाव बुद्धिस्ट जे अंक तंनाय आबुङै एक्सक्लूडिंग एसटी बुद्धिस्ट माने एसटी रखा बुद्धिस्ट नि तंफानो बरक उ बुद्धिस्ट नि जे माइनॉरिटी नि जे फैसिलिटी अब बरक मानिया तां के बरक एसटी नि मेजन को फैसिलिटी बरक मानना खलाय एज वेल एज ख्रिस्टान बाहायनो ख्रिस्टान माइनॉरिटीज न खबजागो हायपनो एक्सक्लूडिंग एसटी ख्रिस्टियान ओ जग तो क्लियर साजाक दं जे नों एसटी खांखाय नों ख्रिस्टान फानङै दंदि नोंते ओ ख्रिस्टान माइनॉरिटी नि जे फैसिलिटी दंनि आबनो ओ जग रजागिया ओंखाय मुस्लिम सिख आबो बाहायनो जे मुस्लिम मंगलाय जदि ब एसटी नि दं के ब एसटी माने ब माइनॉरिटीज नि फैसिलिटी ब माइया ओ बाकी क्लियर इंडिया गवर्नमेंट आरे सॉरी त्रिपुरा सरकार कैसे ओ बाकी ब नोटिफिकेशन तिखलायदोंमोन दङ आ नोटिफिकेशन तिखलायपुरो तो बिनि जे सिग्नेचर ने बा एनसीसी ना परमिशन एंड सेक्रेटरी टू द त्रिपुरा गवर्नमेंट ओंखाय ओ नोटिफिकेशन रखनो सगां खुसखायनाय गदि हायचांहाय साना मोजों हायसि हायनो जों आमताजिनो कक सामा बायिया नों आर अबतो दङनो जे ओ जागानि एसटी रक जेसे ख्रिस्टान याला महा ख्रिस्टान फानङै दंनि केबो डुएल फैसिलिटी माननाय ताबोसो पर्यन्त केबो करि नरक नरक सतेबो साइमामले जारा कक थुमनाय र जोंनि मीडिया पर्सनल र केबो डुएल फैसिलिटी माननाय तरा दं ताबोसो जराते जिनिस हावो नुगिया फां तो केबो न फानो आबोनि बागैनो आं जोंनि बुकुल मिलनदानि ना आं साना मोजोङो ब खरकसा जथेष्ट एडुकेटेड बरक बिनि कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी ओ नांगो जेतु ब हाईली क्वालिफाइड बरक ओंखाय बिनि थिंकिं रंनो तेकिसा मडिफाई हयतो खाइदा दं साइमिया आंनि रिक्वेस्ट आं बरो सानानि आंनि अधिकार तो करै आंनि राइट तो करै कारण जों प्रत्येकटा बरक जिनि कक सानानि अधिकार दङ जार जार धर्म ग्रहण खायनि अधिकार दङ आर सबसे कक कतन केतामो धर्म न केबो बाय फोर्स खायरि माया हायसि साइमिया बरक जे प्रेसमेट खायमेन बिसिंतै आं डीपलि आपनो नायनिखा काहामकेन वान सुगिनायखा बरक सावो जे
যিনি ST ধর্ম যারা হিন্দু ধর্ম বড় যদি খ্রিস্টান থাকবা খ্রিস্টানি ফেসিলিটি নালাংসিতো नै हिनमासे जों आबो नै बरक साउता इनका आ जागा खां सानाम जों बरक हयतो ख्रिस्टान नो फायै त्रिपुराओ हिंदू नो बेलायखनो डेंजर खिगलायका आबायदे वानसुगा साइमिया मा हिंदू धर्म कैसे डेंजरस पोजिशन तो नायदे वानसुगा साइमिया ताम खेबा अब को कैसे कुबुय नों जसे पानो हुंदी धर्म न केव बायफोर्स खाइदिमिया जों जारे हिंदू बनबो बायफोर्स हिंदू ख्रिस्टान खाइमिया जारे ख्रिस्टान बनबो बायफोर्स न हिंदू तलांगमाया धर्म का जार बखानि विश्वास या बाहायसि जे धर्म न जे बर विश्वास खायो बनो नों कोनो मते आ धर्म थेके नों बनो जेसेपन सातक पितक खाइदि जेसेपन वंचित खाइदि नों आबनो थेके बनो नों माने हाकसालि त्रांनि मेया हायसि गाबोनि बागै आं सानामो जों धर्म कैसा बखानि विश्वास आबो बुई माने चॉइस खालायलाय मेनि हायसि कैसानो जार मकलनि जे पसंद दं माहाय जार बखानि पयतो जार बखानि विश्वास आबो काजे ओबो हायरकनो कक बांया कादै जों ताबुक जेटा यूनाइटेड इंनि तंलायमानि कि प्रासारक थामचांलाय तमनि ओ जागा कनसेंट्रेट देखांके बेलायखनो जावन हायमा दङो जिनि हा जिनि दफा जिनि बसं ओ जागा बेनिफिट ngana हायमा दं इनका नरनि बिसिंति लुखरंनो बबन सानामो जों जे ओबो हाय कंट्रोवर्शियल कक बाय कुनु रकम बिब्रांति तांथो जिनि तमा धर्म कतरिया जात सिकतर बरकनि लाइबो धर्म पुलिस सिगांफाया जात से सिगांफाया ह्यूमन बीइंग्स पुलिया फाया उलस धर्म मु काजे जों धर्म रनो गुरुतरिया जसपनो जार बखानि बिसे जसपन खाइतंथु जों जे मुसुंतै जे जार हामजाखनि धर्म न खाइलेंथु ओबाय कंट्रोवर्शियल कक रकनो खुंजो कान्या करे जों थानसा बाय केंलायमान यूनाइटेड बायमान जिनि गोबां मा जे प्रॉब्लम्स सक तंमानि मासे मानि यांलाय तंलायमानि बियाल न क्लाय तंलायमानि जिनि सोसाइटी डेस्ट्रयिंग तंमानि अबन होते बायके याकाक मान अबन से जों वानसु लायखेंके बेलायखन हामनाय हिना वानसु The largest democracy country in India অর্থাৎ भारतनि जे कन्स्टिट्यूशननि प्रिएम्बल न काहाम कनो जों मानिथाय दङ आबनो बुसुई आबनो तुइनाय सामु खायनाय दरकार दङ कारण इंडिया कैसा फेवरिक कंट्री सोशलिस्ट और सुवर्णिटी और जे धर्म निरपेक्ष जे संसंमनि ओ बो पृथ्वी गनांगनि बलाई जतन कक सालाय अमेरिका बो बन प्रशंसा मा खालायो अन्य कंट्री बो प्रशंसा मा खालायो मैक्सिमम पृथ्वीनि बरक इंडियानो सिजागो साइमानो सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री कौ जगह दाबो इंडिया स्वाधीनता मनि फ्रीडम मा 1947 থেকে তাবো 2023 অলমোস্ট ফাইনাল দিকে থাং দङ তাই তালসা नि किसा परेंगनो 2024 फाइनाल आसुक बिसिरमिनाय जेबाबे और तंग कचांग तंग मनि हालक काहाम तुइनाय जत कम्युनिटी नि बरकनो जार रिलीजन हामजाकमा खालायो এবং খাইনানি ককবো সিজাক তং কনস্টিটিউশন হবো আবনি বাগিনো তিবো রাজ্যনীতি প্রসারক বাহাংথং বা ওয়ানসাপান হংথং বড় খ্রিস্টান বঙ্গ বড় বাক্সা বুদ্ধিস্ট নাই বংনাই তঙ্গ বাক্সা মুসলিম নাইবো তঙ্গ আবতে দাল বিদাল যেটা রিলিজিয়ন ন কনভার্সন মানে আবো কতাল কগিয়া 12 বছর আবো শুরু ত্রিপুরা সিমিয়া এবারও যে দাবুক যে বার্নিং ইস্যু খা আতমসা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হইনাই কিসা সালসে কাঙ্গ প্রেস কনফারেন্স খাইনাই যে কগলাম আছে রেখা আর বেলেখানে সেন্সিটিভ আবো নুকলক সাবো তঙ্গাবো সিজাকনে তুরুক তো জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হই ফাইনাই আতমসা বড়জনী হাবলগনি নখরি ফেমা হাকে একটা অর্গানাইজেশন ফাইনে যে খরাংটি সাকা আও বলে আনফরচুনেট ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অ্যাটাক খেমাকলে the fabric the country the largest democracy country in the dini je culture dini je principle
bini je asol je constitution je koglam rok no abo mani awi samung khlai mani khorang ti samani abo kolai kaboni bagino jara jonajati suraksha moncho khainero por kahampe wansobi kok sanani dorkar tongoni je borok Tripura sarono bisi indication khlaio borok Christian ngai rok no ST certificate ni cancellation khaini otar ST certificate seize khaini nang o belai khana wana mai sisa kok taun bagi borok busak go motok jakha taun bagi borok অবনতি বড় বেশি খা দুঃখ নামনি ক্লাইজাখা আবনো সুং তিনি বেশি নেন দং ত্রিপুরা রাজনী কন্টেক্স হংকাতামো যারা খ্রিস্টান মিশনারি বুফুর সিং ফাইকাবো ইতিহাস কিফি নাইকেঙ্গে চং ফি নাইকেবো সুংসু তা সামলি সিমিনো ত্রিপুরা রাজ্য মিশনারি সো ফাইনেন্স চাঙ্গা আঙ্গাবো ইয়ার তাই সানা নাংলিয়া যারা শিক্ষিত বড় যারা করিংব ইতিহাস সিনাই বড় Pero apa sih? Tripura juga sini borong thaniyo bo chung saimano dromono tuine chung chelang naine kuno konglo gari 12 বছর তো পৃথিবী বাহিনো জানে হামজাকমা জানো chung সম্মান রেসপেক্ট লাই থাকে আর না পিস ন chung হামজাক হুকা পিস খানে নাকি আ জায়গা মাকে যেমন ও এসটি সার্টিফিকেট তুইনাই মণিপুর যেভাবে খামলাইকা যেভাবে হরে পরে লেখা আবার একটা just daw burning out abo khamlai ma thakle ko thileman thakle ko taun bagai yo jinis no tuina asage danga phangama ba riot nga nang khaba kabon tui chungor hain hai Tripura jubo jonajati suraksha moncho hnairo borki lugya de bor khanaya de lugya de mogol bai kabtike unrest sixty khan emani আও বেলাইখানো চাই দুর্ভাগ্য আবন উগলক সাবতং বড় বুঝিনা নাংনাই আর শ্রীমতী খকসা তঙ্গারো বুখুকজো তো সিনান দরকানা বত ত্রিপুরা সা বুকুং বারা जोंहाय बुकुं किथिं जोंहाय बुया चानाय गुदक चानाय केलवा चानाय आ परिवारनि बरकबो काहांगो बुझि थाइतो ত্রিপুরা রাজ্যবো রাসা আমলো বাহিনো যত দ্রমনর বড় জাগাবো ঠাইরেকা রাসা আমলো নুখনাবলি মসজিদ দङ বুদ্ধিষ্টनि মন্দির दङ হিন্দুनि মন্দির খাইজাক दङ হিন্দুর বিষয়ে তেব গুথুক তেব হাসালনি চিনি ধর্ম যে ধর্ম হিন্দু গাছ হিন্দু দবা চিন্তি প্রসার আবো থাঙি নাগিরদি রাজা রাস আমলে বুঝছে 1000 বছরনি রাসমালা চিনি শাসন বছর 1000 বছরনি রাজ শাসন আবন তুই কাহাম কোন সিনা নাঙ্গ বুঝিলে নাঙ্গ যেতান বই আতম সাম হাই কক আছে নাঙ্গা কক সেরামা নাঙ্গাবা তান বগে চিনি বিসুঙাও বেড়াবেট খেনেন বগেনে চাতুকলে নাঙ্গাবা ও জায়গাও কাহাম কোন সাইমন যে উঙ্গলগো অনেক বড় ইয়া কলক দङ বুড়া সানি ইয়াকন দङ না জায়গাও মনে হনো কালো হাত ও কালো হাত নিশ্চয়ই দङ জায়গাও আপন বুঝিনা নাंनाय तांगन बगे जों बायदारक बाय जिबु मोसाराजों माखे मोसाराजों दङमोनबा बायदारक सुमुय तामता बाजि तामने बाजना ताम हताम जने म्यूजिक ताम हांके मोसामा हाके ताय मोसारजों दङनैसो आबो हायिं यावैने जों त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारनि हामफायनि बगे जों आबोसे सिगांबो गाहामखौ वानसक थायतो अब गर सादै कलाय जे त्रिपुरा सारक যেভাবে অ্যাডভান্স থাকা দাবো যারা খ্রিস্টানিটি নেরক কমিউনিটি খ্রিস্টান চিনিটি প্রাসান বিষয় কনভার্সন নেরক এডুকেশন অনেক আউট থাকা অবত সুদিনে খাইমে এবলি দালং রক নুসাই রক বড় সিকাং খ্রিস্টান কাছিম যে সানা থাকা বড় শিক্ষা দীক্ষা পপুলেশন দিক থেকে অনেক চিনছে অ্যাডভান্স जों কক বড় সানাইছে অ্যাডভান্স বড় tan bagai फेवर एसटी
এবার এসটি কম্পিটিটিভ কথা ওয়ানসার পজিশন প্রশাসন অনেক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেক্টর নাই তো ওয়ানসার ইয়াক দা তংক্লগ আবশ্যক বুঝিনা নামে দাও সিনা নাंनाय जों आसल कग थांगांगे जों सिनि तिप्रासा कक बर कक सानै बिसिंग कक बर कक से दङ जार ख्रिस्टान अनेक एडभान्स शिलंग थांगा बाक्से परियो मिशनारि बिसिंग बर दाव अनेकटा बर বিভিন্ন ফিল सिनि प्रशासन বিভিন্ন दप्तर ओ ख्रिस्टान कन्भार्सन होनायनि बिसिंग एजुकेशन एकेडमिकली अनेक एडभान्स होने बरक दाबो बनि पोजिशन आरो दं गाबरो ते कैसा एडभान्स कम्युनिटी रक इने हाम पारंगमन खतिंगन के सिनि बिसिंगा जुदि आबाय चिज खाइगंगे सिन बर रक तामुनाय आ कुसु कतर थांग नांला कक्टा खांगे बर जसो चिरखक दाबो तो इंगेनो अब तामुनय नगा साका तांना हमनि कक्साबो इंडियानि कन्स्टिट्यूशन नि मते अब जसो चिरखक तंथु अब सम्भव देबो तामुनाय आनरेस सि खाने नि जेमन ख्रिस्टान कम्युनिटी तानि अटैक खाइने ककलाय बड़ दिन बनि क्रिसमास सारा वर्ल्ड वाइड ग्लोबली हम गाला ओकेशन सेलिब्रेशन खालायो जे पीस टुमनाय वाल्ट हमजागो जतन सिउ जे बाइबल परके सोंसिउ जे जिसु ख्रिस्टंका शान्तिनि दूत शान्तिनि दूत आसेमन सालना पालाय वर्ल्ड वाइड जत धर्मरनि बर गथांगे आरो सेलिब्रेट खालायो हिंदू बखलायो अंग बखलायो फ्रेंडली खालायो जेमन ख्रिस्टान बखलायता दुर्गा पूजा हंतों लक्ष्मी पूजा हंतों हाजारावबो जों जतन कैसा धर्म रेसपेक्ट रुचि माने लाइने सम्मान लाइने आबाके जों खालायो गतान बगे तिबराइजल हठात के ताकलायले शुद्ध स्पेसिफिक ओ क्रिसमास दिन खाइने निबा बड़ दिन समय तांगे खाइने निबा दैट मीन्स आबो अनेक षड़यंत्र कन्सपिरेसी जे कन्सपिरेसीनि कारणे मणिपुर हरसिंगाय तंले दागबो बुसुक हाजार हाजार बरक दिनै नावखौ कमायमा थांगा लांमा सखा थैकिया जे त्रिपुरायजो बाहायनो एक समय अन्नभाবে एंखा 1980 रायट যে এই সমস্ত যেটা ইস্যু তিনাই খরং কাতারকে তিছাউইনাই খাইমানি আবো सिनी लॉ एंड ऑर्डर बगी हामिया स्टेटनी बायफसारी बगी हामिया कैसा रेसपेक्ट लाइननि सलिडारिटी और एबसेंट दुगा गवा जागावो काजे अमरक मियाव कइनाय बरक अन्नभाবে काहाम पॉजिटिव चिंता खाइने नाबो बेलेखान दरकार जे साबो 25 तारिख बरक जदि खालायके साबो दायने कोनो किछु अगतानुगतिके सरकार स्टेट गवर्नमेंट सब बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट सब बीजेपी बर की दांगा देखलायनो मुसुं बर की आनरेस्ट देखलायनो मुसुं ओइ थांगाके बहुत किछु ब्यापार जों साबधान मातमन बगैनो जों मखल बाइके जों काहामके मखल कोक्रुखे खुंजु कोक्रुखे जों मानायनाय जे ई त्रिपुराज्य बा भारतवर्षफा हायुंगो पीस मेंटेन खाई अब सबसे इम्पोर्टेंट को जो तो कम्युनिटी बर वानसा तकसा थ्रुपसा तिप्रासा जो तो न पीस मेंटेन खाई कैसे रिलीजन नो ब्रादरहुड नारनानी फ्रेंडशिप नारनानी अब जों गाहाम कनो चाइतलायना दरकार इनके जों आसो बरक मुं सुङिबो जों निजेनो क्लेम खालामनो आबो मीनिंगफुल नङा इनके मती परिस्थिति तैयारी खालायनाय शुद्ध बाक्सा मने खालायनाय राजनीति फाइट दाबाय हामनाय आबो राजनीति फाइट दाम राजनीति को सानबे खालायबा म अनुकुन एकटा फायदा बागे उनगलको राजनीति दंगे बरकनि हामपायसे खायनिया बरक बोथारि से राजनीति खायनि गाबो तो काहामियाबो पॉलिटिकल बंगिबो काहामियाबो बरकनि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी
सबसे एनश्योर मा खायते पॉलिटिक्स आवसे अपलिमेंट पीस नि बिसिंते डेभलप मा खायनाय आवसे जों जारा पॉलिटिक्स खायनाय राव सिगां मा मानस आबोनो से सब समय जों बखाव तनिने जों सामु मा खायते तो जो bahas ni politics tay kaisa bodol dai tay kaisa bodol to oxis alai na to ya tabuk je to mani je o isuno te political party ni bukhak te tabuk ni to khobsa kusuk berem ni CWC ni khobsa kamot abono kitingi norok ni buskani salo obo hairok na ti nei kuno buskan bo step dana hazak no bobo haike one sumuk halai jak जों तो अनेक रैंक एंड फाइल नो इंक्लूडिंग CWC मेंबर स्वयं बुबु ग्राबो तिनी मेसेज रखा तो अनेक लीडर्स नो अबनती नाय जार जार मत बेक्टो खलाया जे सॉलिडरिटी पीस मेंटेन ट्रैंक्विलिटी मेंटेन खानन बगे नाय अर्थय असय अब ताकले जामिला सिसि खानन बगे नाय अब जनजाति सुरक्षा मंच अब 25 तारिख गो शुरू जामिला सिसि खानन बगे नाय बरो गाबो যারা খ্রিস্টান মেরনো কনভার্সন মেরনি এসটি সার্টিফিকেট বাতিল মা খাইনাই আবন কলগতে বন রহস্য তংখ আবর বড় খরাং পিছামন আবো বেলাইখানো আবো চাইয়া অমনি কিতিমিনে কুমন দাসনি দল বাহিনো কয়েকজন রিঅ্যাকশন মান খানা কাজে কমিউনিস্ট পার্টির উনি ফর্মার মিনিস্টার এক্স এমপি জিতেন্দ্র চৌধুরী বো বাহিনো রাজ্যনি কমিউনিস্ট পার্টি स्टेट सेक्रेटरी खाना ताबो दोबारा बाहिनो काहमनो साका मो जिनिस तो चाया न होने मोती कने सु ऑल पार्टी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सेप खानेन बगेने देश नि जे फेवरेट कंट्री ग्रेटेस्ट जे डेमोक्रेसी नो रखा खानेन बगेने खरांग काइसंग नने इवन पार्टी एंड पावर जारे बीजेपी तने बरो बहायनो खाया नंगाय अबो चायको अबंगियाको ताइसे जारा गवर्नमेंट तने बरो तो बरो सिदा पार्टी इन पावर बरो साना नंगाय और दिनों नरकबो खाइमिया डेमोक्रेसी खरां दिसे मानो दाबी खाइमानो तेरा दाबी निबो कोनो जुक्ति गृह इसमें टिपानि कॉन्टेक्स्ट कोनो जुक्ति गृह এবং ইন্ডিয়ানি কোনো গহনা আবার বিনি রুম সিকিউরিটি কক সাথে ভাই অ্যাকসেপ্টেবল বলি আবো গাবো ইন্ডিয়ানি আসল প্রিন্সিপাল যে কনস্টিটিউশন যে প্রিন্সিপাল মেইন প্রিন্সিপাল से अटैक केमिकल प्रिएम्बल से अटैक केमिकल डॉक्टर बीएम राव अंबेडकर যারা ইন্ডিয়ান নি যে কনস্টিটিউশন আর্কিটেক্ট বলে যে অ্যাটাক কেমন করে চিনি স্বাধীনতা উঙ্গনি 12 বছর সবনি বিচিন দিবা গাবন পরে যারা সাইনার সংগ্রামী খানে পারন বড় তো সংবিধান শিখান খাবলে বড় না দি রেসপেক্ট কেমন করে বড় না অ্যাটাক কেমন করে শুনে যাব এ কাজে বড় সংস্থান শিখালাম না কনস্টিটিউশন পড়ে না খবর আর্টিকেল 25 তাম ছাগাবা তারপর তো পরে না নাইবে না এ কাজে না বড় তো মুনছিমে দাবলো আগে চাই আগে দুইটা খ্রিস্টানের সঙ্গে না অন্য ধর্মনি খ্রিস্টানের না আগে না ছাকা বলে অদাবো জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ সিমে 12 বছরনি কনস্টিটিউশন এক্সপার্ট বড় এক্সপার্ট কো গদাবো প্রধানমন্ত্রী যে খরং কিছু খবর বাকি ছাকাবা এ প্রধানমন্ত্রী যে মহাপ্রধানমন্ত্রী দেবড় প্রধান রাষ্ট্রপতি দেবড় রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি দেশ চালানোর কোন ছায় গোবর বুড়ি ফাই সবাইকে বাবু সবাইকে বা বেলা মানবা সিংসি সারি নরম সারি নর যারা মিডিয়া হাউস বরং সাদি হাইছে নরব তো মিডিয়া হাউস বড় নরব তো মানে 6 সেন্স সঙ্গে না লেখাপড়া কলাই সিনে নরব যারা মিডিয়া মানে হাউস সামন খাই তো বরনি কাহামনি ভাবে পিস ট্রাঙ্কুইলিটি দেশ আবলিমেন্ট ভাবে নাই মিডিয়া জগত ফাইনাল নং আ ফিলনর এক্সারসাইজ ওয়ার্ক খাইতো টেস্ট নি ছাড়তে জনগণ ছাড়তে হাইগত মিডিয়ার নি রুল টাম্বা কাজিনর মিডিয়া নি রুল নরনো সিও মো রুল নেগেটিভ রুল মো কোন দিন পজিটিভ রুল যাব কাজে পরিস্থিতি ফাইনে কয়েকজন নেতারা গহিন তো মজে জ্ঞান পাপিরক খরাং তিসাও বরক বুঝিকা বড় বুনি কাহামনাই নি আরক बुनी कामने के बसा मतक जंगनाय रो टंगली खनाओ बक्सा एमएलए फंग खाना बोनस बोतांग सा बिनि प्राइम मिनिस्टर सादिन दिबो
min mukhomantri sadi hing soyang basanai tang bo saitong ba mane bo buni ni kok saitong bui satogya abon bagi saitong sakable na o chibu musar nai rokhage musar se tomon abo tadino belaikana durbagyo Mr. Jamatia Mr. Mrs. Jamatia dahnai borno ang koini musugo please hor bai khela rasini klemen chaya abo ni nok khamnai ha khamnai des khamnai rajyu khamnai jat abi khainai tui bai hor bothanan bagi jara khama tomha daga ara thana dogar dong ya daro shige to hoge educated bor hoge in true sense educated bor ro in true sense dokhoni samutanai public representative ro bonu samutama ba yosignani mekhagnani bulainani gusignani nok hornani borok bothanani abuda netaroni samu ba kokhame sani chejanani da netaroni samu boro সমাজ রিফরমেশন মাখানে আউন বইছে নেতা আউন বইছে লেখাপড়া খেলে অল রাউন্ড ডেভেলপ টেসনি ইন্টিগ্রিটি আবনা সবচেয়ে প্রায়োরিটি মার নাই রিন টু সেন্সিবল লিডার আন বগে আং সানামু সঙ্গ এই সমস্ত কগলাম সায়বি নাই এই সমস্ত আনরেস্ট ওইখানে সামু নোমান সুয়বি নাই peace, tranquility, joto religion agloge tongnani, naithoke tongnani, abosoi dabosong kahamke pansogui jeng samkhlainani jora. तो बुस्कानी सालो 2024 साल बीसी फाइ दं पेटाल सानि यागुलो न 2024 बीसी फाइनाय आबुनि यागुलो हाकतरनि संबारिबो हाई दङ बुस्कानी बीसीबो बो बाहायके पलिटिकली सिनारियो नायखांके पलिटिकल एसेसमेन्ट नायखे बो बाहायके वानसु आरो पलिटिकल नि बेनिफिट नि बागै हायकेबा पर्सनल प्रॉफिट नि बागै जा ओ हाय कबरक साजागै दं बुस्कानी संबारि न नाहारै बो बाहायके आबनो पलिटिकली बाहायके abo borok ni sisinai sintu siure borok biang ti phai bolamati phai kahmon sinura lugura businu media house borok busio jonajati suraksha monch no sabo boro jonajati suraksha monch sinira tong abon gano boro thangki borok manai nai শুধু 25 তারিখ ডিসেম্বর বড়দিন খ্রিসমাস দিনে সিমি খানা বই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ নি খেলাইবা তামু জনজাতি সারা তো জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হঙ্গাঙ্কে যত জনজাতি নিছে ব্লক খানি নি হঙ্গাঙ্কে খ্রিস্টান রহঙ্কে জনজাতি নিয়ে দানো ও খ্রিস্টান রক্ষা সাকাবা টিপ্রাসা তুদি খ্রিস্টানের জাং টিপ্রাসাংলি হানি সাকাবা সারিন নরম সাদি নগলা আং রাজিসর দেন পুলে হানাই টিপ্রাসা নি খ্রিস্টান হঙ্কা খ্রিস্টামনি যাগলা আং টিপ্রাসাংলি হানি সাকাঙ্কে আপুরলাং হনাই যে মরকে जातनो सिंगलिया हने आपुर का आंगबो होनाय बरनो चाहिए तिब्रा से देबो ब्रो ओके और जिनिस बुझे ना हम सेंस ऑफ फाइन नाइ बले तब कोन के इलेक्शन में कोक जे साका इलेक्शन हारि खाइ तो चाहिए ताबो इलेक्शन है बरोनी वेलफेयर बरोनी काम बरोनी सिक्योरिटी में सॉल्यूशन होगा राजनीतिक में खैनी बले डेफिनेटली इलेक्शन दाबुक जबसंग फाइनाय अपकमिंग इलेक्शन का इंडियन इलेक्शन जेटा नेशनल इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन अब इम्पोर्टेंट देशावन बगे बर्न मैंडेट बगे ने इलेक्शन नाय बार हास्ते न बार हा कतन आयुनो तावन बगे इंडिया न तावन बगे ने एटा मो इम्पोर्टेंट इलेक्शन किन आ इम्पोर्टेंट इलेक्शन बरो कैसे द्र मने अटैक खाइते कैसे न कम्युनिटी न नष्ट खाइतो इलेक्शन खाइ हामी आप तीन तो हंके क्या वो जो आप तीन माइंडसेट तीन उग्रक तीन कॉन्स्पिरेसी खाई तो हंके अब चाहिए अब सेलेंग में सिंसा सामुंग जत बरक नि कहानी सामुंग ने अब तिनी कौन खाओ जागो चिंग परिष्कार सामने संग तिप्रा मता बुबुग्रान चाइ तो मुगत संग तिप्रा सारुंगनि थांनानै बगे जों जबा खलायो हायबनो हास्टे कामनि बगे जों चिन्ता खलायो कारण जों
ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন মানিও কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে ককছে হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান জৈন বুদ্ধিস্ট কোন ধর্মের এগেন্স্ট সংসে অল ধর্ম ইকুয়াল সং রেসপেক্ট বউগ্রাবতী ন ককছ কারণ যে লেগেছি যে রাজ পরিবার রাজ সন্তান রাজনী বসার রাজা আয়ু সাইথেঙ্গা বলে রাজা নাম হলো যত ধর্ম হর সারা থেকে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন চিনি রাজনী না সেগুলি খেলে না মাহানো 12 স্বাধীনতা সেখানে চিনি রাজা রাষ্ট্রীয় দিবা আর সময় তো ছিল যত তমকে দুনিয়ারও বলাই তকলে বলাই মনে এক সময় কিন্তু মুসলাম নাংলাইবো হমং নাংলাই হলি খানা বলছে ইতিহাস পরীক্ষাকে কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য তো তোমার রাজশাসন নাম হলো খ্রিস্টান মুসলমান হিন্দু বুদ্ধিস্ট বলে যত ধর্ম আছে কাহামকে তনন বগিনী চাইতো আবো তো তিনি ত্রিপুরা রাজ্য ইতিহাস কক সাবলে আবো আবার কেন যাও মেন্টেন মা খাইতে abon sing dabu maintain ma Christian koi person ka mati kora jo Christian ingen kawang ko bule heda kaje sing cinta ma khaite je onno bod uddesho tu kebo jodi sorjon khaito hang kale abo chaya ebong jara tongnai rok boboro bahaino tesa cinta bhabna khaite tongo dabu chung nayo peace and tranquility bobograne chaite mumbai ar sini best interaction ka sini tiprasani constitutional যেটা গ্যারান্টি যে সিনি সার্ভাইভালটা এক্সিস্টেন্স বাগিনে যে স্টেটহুড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বাই দ্য প্রেজেন্ট যে গভর্নমেন্ট বসন টক খাই তো ববগ্রা তো সিনি মহারাজা তো সব সময় দিল্লি থাঙ্গো হাসতে ফাইব খরাং পিছাবো সব সময় দিল্লি থাঙ্গো সান বগি থাংবা অনন্য অপোনেন্ট পার্টির তো অন্যরকম কক সাইন দেবো ক্রিটিসাইজ খাইও সাথে ক্রিটিসাইজ খাইতে যতবার বুবুগরা দিল্লি থাঙ্গো ততবার চিনি বরণ বগি মাথায় সতে বগি কক সাবো কোনো বিজেপি খাইনাই রঙে বগে হামিয়া অঞ্চল খাইমন থাঙ্গে বল সিএম খাইনাই রঙে বগে হামিয়া অঞ্চল খাই যে দাবি মানেই তো বনাইব আবো খ্রিস্টান মাসা নাই বুদ্ধিস্ট মাসা নাই হ্যাঁ মুসলিম মাসা নাই অল কমিউনিটি অল ধর্ম মাসা নাই পলিটিক্যাল পাওয়ার এনজয় খাইনাই all political parties যেটা ক্রিটিসাইজ খাইতো নাই বিভিন্ন ব্যানার তঙ্গে পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম তঙ্গে বড় কাইনা পলিটিক্যাল পাওয়ার পরে এনজয় খাই নাই আনাগৈ সিনি বুবগ্রা খরাংতে চাইতো যে সিনি পার্মানেন্ট সলিউশন যে সিনি সমস্যা তমন আবন সমস্যা বাকি স্ট্রাগল খাইতো আছে তুমি যতন বন কোঅপারেশন যে সিন কোঅপারেটিভলি ওয়ার্ক খাই যে বুবগ্রানি ড্রিমস দি পার্সন উইথ ড্রিমস অর ড্রিমস ফুলফিলিং এস এ পয়েন্ট जों जबाव तंगाय डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी नि बिसिंतै जे पार्लियामेंटारि डेमोक्रेसी तंगो बे आई स्पिरिट टिने जों सामुखलाय दं तब लाइट थांजक दिसियो नबै मांखा 2019 नि पेपर सीएबी बिल टू फायो आगतर सीएबी बिल टू फाइ मानि जरावो महाराजा श्रीपी नते ने जे प्रोटेस्ट खाइ दं प्रो कांचनपुर नि सिमिओ যে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ হইনি যে মিজো ইয়ং মিজো এসোসিয়েশন জাম্পুই হিলনি ডক্টর খকসা আবহাইকে যে সংগঠন খাইনাই নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চনি বুমুঙ্গই সিএবিনি উপর যে মঞ্চ নামই যেভাবে প্রটেক্ট খাইনে নাইকা হাস্তেওতি প্রাসারনি হামক্রাইও কেবেনে নাইকা আর জরাবন বিশ্বজিৎ দেবর্মাবো বুথার জাকা ফায়ার সার্ভিস খাইনাই একদম রাইট ওকো আবো হাইকিনো তাবুক তেকিসা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ আফ্রিকে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ তাবুক জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ যত ফাসিংতে বব হাইকিনো আফ্রিনি সিনারি বাই তাবুক যদি নাম হাইকা কানকে বব হাইনো হাসতেও আবো বব হাইকে আনং আপনো প্রেজেন্টেশন বা আবরকনো লোকরকনো বুঝিনা লাগै ঠিক সেম সিমিলারিটি আমো আফ্রিকা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ আবকে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ আবকে কাঞ্চনপুর বেস্ট কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে সাইমন যে আবরনি কথাবার্তা তাম মনে কগলাম তাম চিনি মুমাইনি উপরে বুবুগ্রার যে খরাংটি সামনে আবন এগেন্সে বড়টি সেকা আজাও খকসে চিনি তাকু মিজু বা লুসাই
bo tongjau khoksa abra kom a tamhonai নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ তিনি খরাং টিসেকা সেম ডিজাইন দাবো নাগরিক জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ অনেক সিমিলারিটি आ आंदोलन खाई बरो खाने परे सब लाभन का वांजी बसंग बरो बुथिका गुली चाका याकनि बाख्या थिका सिनी खरचा तिब्रा सब थिका बिश्वजित बर्मा खरचा फायर मैन वे यूनिफॉर्म আছে ব बिनि पोशाक चमुने यूनिफॉर्म ধরে নাও ভাবিনি जों साइमा काबले বড় লাইফ নষ্ট এরকম ভাবে আনটুয়ার্ড ইনসিডেন্ট কোনো কিছু আগে রেসপন্সিবল গভর্নমেন্ট আনি দাও জনগণনি পাবলিক নি কোনো হাম করে ফেয়া সেরকম ফোন ইমান অম দিব তখন হাই এটাকে শুরু খাই নিব আবো কাইসে দফানো কাইসে দমা বাইতে ক্ষেত্র মনো নাংরেনানি কথা লাইয়া খাইনানি দেশ অশান্তি বিরাজমান খাইনানি আনরেস্ট তৈরি খাইনানি অবনি সারাতে কোনো অমতি সামনে বড় খাইবো হাই খ্রিস্টান খাইকে চাইয়ানে আবার বসুন খ্রিস্টানের প্রটেস্ট খাইনি তা নংলে তান বগে বুনিদ্রমনি সময় আপনি প্রোগ্রাম খাইনেবা হেরা খ্রিস্টান তিতি সাকাবা খ্রিস্টান যারা হিন্দু তংনাই রক ন এসটি সার্টিফিকেট বাতিল খাইনিছে সাবা বাই বারসা হাইগাব নাই নো আবলজি গিয়া sini hostel ni gana wo sini neighbor state dog tong gana prototon esti bor Christian state sigentu Galarian states Mizoram Galarian states Nagaland and bor Nagaland ro joton esti facility na da ta taun problem sini esti sini ble sini ti prasaro o general category a UR category condition complete khai mane সুযোগ দङ ট্যালেন্ট দङगे बिनि एकाडेमिक कैरियर कामगे बो जदि मेरिट हिंगागे कॉम्पिटिटिव एग्जाम संगमान तिप्राजे संगा जागा संगमा समय आरो तमहनाय साबोटेज खाइजो दङ एक्सप्लॉइटेशन डिप्राइवेशन खाइजो दङ आबरके खरंक्ति से बरो आसुकल जनजाति सुरक्षा मधनेर खरंक्ति नुगले बुकुं बारा आरो तांगे त्रिपुरा सरनि माथाय सप्ताहे सঠিক ভাবে ফুলফিল সাইজে গিয়া तांगे एसटी एचसी रिजर्वेशन ফুলফিল সাইজে গিয়া त्रिपुरा जो तांगे চাকরি নিয়োগ সাইজে গিয়া অনেক এডুকেটেড বড় দম ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কমা বিভিন্ন ডিসিপ্লিন কিন বড় দাবি গিলামা এডুকেটেড বড় চাকরি মানিয়া খরংটি সেয়া জায়গা আর উল্টা অন্যরকম সে তিসাও ওকে বড় তো না ও খ্রিস্টান না যদি এসটি রিজার্ভেশন কত বাড়ছে দি ও খ্রিস্টান না যদি এসটি বাতিল খাইরে কাঙ্গে त्रिपुरा চাকরি না নিয়া তো না বসে পার্সেন্টেজ টাংবা এডুকেটেড বড় সিং বড় ঠান্ডা ম্যাক্সিমাম এ খ্রিস্টান পরিবারে বড় বংশ দাবো যত খ্রিস্টান মিশন স্কুলে পড়বি নাই এডুকেটেড নাই বতো এই কাজে এই সমস্ত অংকা বেলাই কেন তাও খা খামজানে কর গ্রক খাওয়া তা মনে হয় টংথক টংমানো হামিয়া খাইনে রক কাছে বড় কগ্ন খানাকে নিশ্চয়ই খরং খানা গাঙ্গে বড় দুখা দুঃখ নাংনাই খা হামিয়াং থাংনাই আবার ইংতে দাবো দ্যাট মিনস হব এক প্রকার আবার ডিএফ কনস্পিরেসি দङ জায়গাও আর অনেক ইয়াক কলব দङ মানো কাজে আবার ইয়াক থেকে মুক্তি বানানো হয়েছে আনবগিন সুকল জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চর কাহামকে ওয়ানসুগি যা পিলসা কাঙ্কে খরাংটি সেকে তেব কাহামু নাই বড়নি ওয়েলফেয়ার বে খরাংটি সেতি সাজং সাইথেং গাবলে তোমা ওয়ানসা নিবা তোমা থ্রুকসা নিবা তোমা হিন্দু নিবা তোমা খ্রিস্টান নিবা যত বরণ বাগে ও জিনিস ওয়ানসুগি जों কুকুবির বনা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ মনে সুরক্ষা খাইনে বাগে তামলে সুরক্ষা খাইনে হবো বড় সুরক্ষা খাইনে নিকে কর খরাংলে বড় ধ্বংস খাইনে বসে ককসাও তাকে খ্রিস্টান কমিউনিটি ধ্বংস খাইনে বসে ককসাও কবটা সুরক্ষা মঞ্চ বুংবাই বন খরাং পিছামে নাবো আকাশ পাতাল ফারাক থাকা কাজে আমরা কাহামকে ওয়ানসগই
চিন্তাভাবনা খালাইনাय खरांथि साके हामखौ आं कबंनाय बरनो आबाके वानसुगि सामुखायना बर जतननो खुलुमखा खाबाय खुबायनो आं दिनै जों आसगलायमानि कारण ओंखा जों 25 तारिख डिसेम्बराव जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে কাইসা রেলি কারিলাইমানি कारण ओंखा जों चिनि हाव तो गोबां धर्मनो तैवै हिनाय बरक दङ ओ धर्मनो तैवै हिनाय बरक रंनि बिसिङो जतनिसाय जों नुब्लायखा चिनि बुकुम बारा बरक रंनो बै टार्गेट खायै चिनि धर्मनो बै नष्ट खायानि चेष्टा नालायो ओंखे हायके जों ते कायसा नुब्लायमानि ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक ओंखा माइनरिटी वो फायो ओंखे माइनरिटी नि फैसिलिटीज बनावो ओंखे कुंबारा ओंगे एसटी कोटानो बरक यूज खाई तंखा यूटिलाइज खाई तंखा ओंखे गोबां मा जागाव नुजागो एसटी कोटानो बरक मानसि गोबां नालायको बै तंलाहा चिनि मा थाइनो बरक से नालाय बै तंलाहा ओंखे चिनि उ रैली नो खाइमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य ओंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानी कि कायसा जेहेतु नों तो चिनि धर्म न हाजागलिया चिनि संस्कृति न हाजागलिया चिनि परम्परा न हाजागलिया हिनो ते आलादा न नावै थांला हंखे ओ आलादा धर्म न नामानि जेता सुबिदा दङ बननो नों तैयै तंगै जासिदि दिनै आसल धर्म न नों हाजागलिया हंखे चिनि आसल धर्म न चिनि आसल तमं चामं कृष्टि संस्कृति न तैयै तंमानि बागैसि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि फैसिलिटीज मान ओंखे अमनो जे जों कृष्टि संस्कृति न तैयै तंनाय बरक न मालांत जेहेतु निरक सलाय जागै थांलाहा ओंखे सलाय जागमानि धर्मनि जेता फैसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि जों कुनो धर्मनि विरोधी व सामं खाया जस्ट कायसा अमसि कि कायनो सुबिदा तानादि कायसा न सुबिदा नादि जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंखे जानि जा कृष्टि संस्कृति नि नियम रीति न तैयै तंबाय ओम कायसा जों अब खायानि नायै तंगु हंकेते कायसा ओम सुदचिनि त्रिपुरा हास्ते वया ओम भारत हाकतरनि जतो हास्ते वन जों खायै तंगु आसाम सरो खायै बायखा महाराष्ट्र सरो खायै बायखा राजस्थान सरो खायै बायखा चिनि हंकेनो जों 25 तारिख डिसेम्बर खायनाय खायै ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांजी आइगेनो पार्लियामेंट उकगनो तिसाखा प्रेसिडेंट नो जमा खाई रखा उकगनो तैयै मेमोरेंडम रखा आपनो कचारो उमो इम्प्लीमेंट ओंमालिया ओंखे ओ मैटर न जों हाय तेवाइसा तिसाब लाइफिनाय जतो राज्य व हास्ते व जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबां हास्ते व ओंगै थांखा जे बाकी तंनाय र जों खायनाय बनो खाइबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न बुचुं रनाय चिनि गवर्नर न बुरनाय ओंखे जतो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनो बुचुं रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खाइमानि चिनि बुकुं बारा रंनि मा थाइनो नारगानि बागै चिनि जनजातिनि समाजनि मोरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खाइदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबुतिनि अंके जों जतो सामखायै दंगु अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारिलायनाय सामखायै रैली कारितै समालोचना खाइलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाकसाखे याप्रिसियानाय जों चंलायला हामबाय जतनो बायनि मुंते डेजिग्नेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया एक्चुअली ऑन इज तो नुखा जनजाति सुरक्षा मंच आणि जेलुकमानी एक्चुअली अब जनजाति सुरक्षा मंच अब मुंबई साइमनो जे उकलगो तामो साबतो एक्चुअली अब जनजाति माने तिबासनि उन हामग्रनि बागियानि डाइरेक्ट साइमनो अब एकटा जनजाति वा बु पार्टी यूज खाय बु पार्टी साकलाय ओ पार्टी नो उकलग याक दंगो दिने ख्रिस्टान लगनो दुइटा खायतोनि सोमोन्दै ख्रिस्टान तो ख्रिस्टान जारा ख्रिस्टान तंनायरो जारा पुला बिनिसिमु जाति जिसिने जागो आं परसे हलो धर्मनि ब जे कोन धर्म खायमान बे सिनि तिपारासालो सिनि हावो जारा तिपारासा जायरो एसटी व खब जागो अ जागाव जनजाति सुरक्षा मंचनि जे
ST batil makani samani aboli totally beleke saya kalayo beleke saya kamen tamo ojaro jodina boro jonojati suraksha monch honei mota khawoi sini tiprasani hamkhlani bagai bini manthani bagai bini odhikar kamai kya manthani bagai chake jinista khana tokom ba lukuro ba sada khamon hane hausong engke ST batil makhani India ni je সংবিধান রায় দেওয়া ততম আবশ্যিয়া মানে বাতিল খাইনি ni বড় দাবি খাইমে বাইতে আবার বাতিল খাইনি মেয়া তেগাইছা সিন বড় দাবি খাইমে ni kama leader buko khna kama kobo katha sini tipara sarok no kaje kese অনেক বড় রোগ কাজে kese বাতিল মা খাইনাই আবসে কক্স আবো সামনে বম কাইছা মিনিং তো তারনে কারণ কে সিনি বনি বসারো বুনি দখনে বড় কাইজা কাকে সিনি জাত হানছে কম কাকে কমর দিকে থাং তো হনে সাইমান ইনকা আবাগিনো সিকমা বড় রক সাউজে এসটি বাতিল মাখনে যারা সিন বড় ন কাইজা ওই বুনি দখনে জাতনি কাইজা না আমসে খাইতো কেও জাগো খ্রিস্টান বপুলাতি পারসা বদম খাইমাসে যে কোন দম খাইমানো ইনকে বিনতি পারসানি যে মানথাই এসি খতমানি আব বাকি বাতিল খাইমানা বা আব টোটালি চাই কালে শুধু আব দমনি বুমবাই সিন বরন আব থানচাং দমনি ববাগারা যেবে থানচাতেই সিনতি বাসন তুই সিনি পার্মানেন্ট সলিউশন সিনি মানথাই মানাবাগৈ যেভাবে পার্মানেন্ট সলিউশন সিনি কেরাতি পালন বাগৈ সি খতম সবা খাইতো সিনি ববাগারা যত্ন থানচানো তুই সিনতি বাসানো আপনো কাসুনা বাগৈছে অসুরাক্ষা মঞ্চনি আং স্লাইস ডাইরেক্ট সাইমন ইনকা সিনি রাজনীতি সিনি টিপার মথা বুবাগারে থানচনা সবাই মালিয়া গবনে রাজনীতি ফায়দা মালিয়া তখা ও ফায়দা খাইনে পাইছে তিনি কামে কামে আমসলাগো সিনি বড় কনফিউজ খাইনে মানে সিনি বড় দমনে কক্সাকে খাওনা মনকাকে যারা সিরি সিরি সিবিন সং সলাই ফেমেনি আমার পাশে খিনা মুজাগিয়া বাগে আপনো ফায়দা নানা বাগেছে বুনি উনকোনো ইমোশন নানা বাগে ইমোশন নাঙ্গৈ সিনি থানচনা সবাইনি আবশ্যনে নুকজা গজাকো গতে গাইছে যদি ন খ্রিস্টানো বাতিল খাইনে নিকাকে হিন্দু বাদে হিন্দু ইয়াকা কমারো তো উনকতো বুদ্ধিস্ট দङ কমা চিকন চিকন দङ দङ কপনো খাইনে নি উজিত কালে কিন্তু আবো তো চায়া যেসমান দङ খাইতেন বিনি এসটি তো এসটি দংনাই আও বেলেকে চায়া আর তেগা ইসাঙ্গাকে যে সুরাক্ষা মঞ্চনি খানাই দङ সানামু সুমানি কাবসে সিনি তিপার সাংনি ধর্ম আসলটা আমসে রুতুগি কারে দেখাইছে সিনি তাবু जों হিন্দু হুনো ঠিক আছে जों পুইলা হিন্দু দানা হিন্দুয়া না তামো जों বুদ্ধ ধর্মনি আমসে ওয়াসুদি जों যে খাজি ফেমেনি বা সি ফেমেনি কাকে সিনি লামরওত বা ন্যাচারাল সিনি প্রাকৃতিক তৈছে जों বিশ্বাসকে जों মথাই দক রমাসনো অজাই দক কিন্তু जों তাবু মিক্সিং খাই তখা যে কোন ধর্ম খাই তখা আপন তো কেউ বিরোধ খায়া কিন্তু সাইনা নঙ্গ অ দফানি অ জাতিনি বর্তমান ধর্ম বুবনো বপানি ববতি বুনি খুলমানি আপনসে সেরাই সেরাই রুতুনা না মানে ইনকা আবস খাই হইছে বড় শুধু খ্রিস্টানে বেশ খাই মানে সিনি বংনো ধর্মতি একটা নক থানচন সবাইনি আবন নুজাবনকে খা খাইও অজরাও সিনি বড় যে সিনানি মাইদক পালনি অকরা সাকরা হনি মাজারি হিন্দি যারা ইয়ত তনে হন্দি স্টুডেন্ট তনে বড় কিন্তু খ্রিস্টান বা হিন্দু সাউই সিন বড় ইমোশন থেবে মাংলা তারমানে সিন বড় উল্টা রুজুগুই দं जों बुद्ध धर्म जों सिरि सिरि सिनि बुद्ध धर्म न जों खुलुमै फाय पाले फाय आबो उल्टा रुतो सिन बड़ आबो दिगे थांतो किन्तु आबो न ति जेसेपानो कामे कामे थांगै खायदि जेसेपानो कलगा याक तुंदि राजनीति खनदा तुंदि बिनि फान्दै तुंदि आबो मुसा कुन खायमला खने आव खावस सर बेलेखना हमबाय के रिसेंटली कायसा प्रेस मीट नुखा स्टेटहुड डिमांड कमिटी मुंगुई बरंगनां अघुर देबरमानि दैदुमाबाय कायसा प्रेस मीट उसुखांगो बरकनि डिमांड बर जेसेकेपानो सेपारेट स्टेट नांगो ताई आबोनि बागैनो बरक एजिटेशनाव थांतोंगो दिल्लीबो
তাও পক্ষে হাই নর্ম যেহেতু গ্রেটার ত্রিপুরালিন বুমুঙ্গই সেপারেট স্টেট ডিমান্ড খাইবা বরং সাপোর্ট দা খাইতে হাঙ্কাই নরক আর ডিমান্ডিং এজিটেশন নর কি পার্টিসিপেশন খাইনি ত্রিপুরাসানি ডিমান্ড কাহামগাকে তো সাপোর্ট খাইও কিন্তু ফিয়াবা সাপোর্ট খাইও পানো ডিমান্ড ত্রিপুরাসানি মান খাইমাই খাইকে পুলা থানসা নাগারनाय খরং থানসা খেছে নিনি খরাং সবিনাय আর ডিমান্ড মানেব सोंमाना दिगि थानाय का थानसाके खाइ दमा जारो नाका थानसा खाइजे खाइ नां गा आलादाके अ डिमान्ड सेम डिमान्ड के तांगे आलादाके खाइ नां आबन सिजनाय पियाबा बन सानामो संगो नों डिमान्ड खाइमानि काहामको थानसा खाइ खरां खाइनि अबसे हानि नों आ कमामा लिदारो थानसा फायो थानसानि कक सावो थानसानि व फायै कुन मुंसा व्यक्ति लाभ गैखा कुन एकटा सगिमाले एकनो अ थानसाना सबायै आंनो तिबासान बागै दाबिखे हनै सामानो गोबां मानसिन थानसान मारै दङ एडिसि मामानि मुया जानाय जागि जानाय अ आन्दोलन किन्तु फियाबा थानसानि खरमानि सिं किन्तु मान गा ताबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट ताबो जतन आगे सानागले स्राय डाइरेक्ट फान्डिं जे मोर पावर नि सामारो एम्पावरमेन्ट आपुनि सरकार दंनाय सिपिएम लक आपुनि ब्लाब बिरोधि खाय ताबो CPM hindi Congress hindi BJP hindi jotono sawoje empowerment tai mo power nai dare phani sahni chaima amar kamta mas ek loge chobak khama karona tabu jotono kosina ka oma keno sini gada te paran ko ek somoyo joto patino kosima nanai jotono sanai apuno sawo dibarsani odikane bagai permanent solution bagai od dimano rekha sawani jotono sanani baidongnai hakene sini permanent solution manai इनका आपन सानो संगो थानसा फाइदि थानसा खाइ जबा खालेन सिनि एडिसि तु मामा हाकेन थानसा खाइ खरां खाइ बुबा गन लगे रुइ बुबा गरासे स्वयं न सिनति बासन थानसा खाइ जबा खाइ दंगे बि रांपुजा सबाय बिनि सरि हाय पानो सा हामते जतन कय दंगे फारि थानसा खाइ बुबा गन लगे रुइ सिनि मुभमेन्ट सिनि आन्दोलन खाइले सिन दाबिना तु बायना नै गखना कोसानाम संगो जारा थानसा यारन मासमुसनो साव फादि थानसा खाइ निजिनि बेकिनि साथैया कपानि साथै तिबारसेन साथै थानसा दंनाया होननाय जतन करनो सर जे थानेबो ताबुने नेतिपासा होननाय सिचुएशन एसटी कोटा फिल अप इंडिया ओ भाइ फाइट ओ भाइ खरां उराम कक तमारो कासाइ दंगो ओ भाइ जराव फाइ सपायै दरमानोतै एसटी सर्टिफिकेट एसटी सुलुक सुबिदा कैंसलेशन जे खरां तिसा तंगमनि फाइनान्शियल तिपासा होननाय बागै बा एसटी होननाय बागै बमा बिपदजनक फाइटंसा के सागने मु अब तो बेलाखे बिपदजनक नि सेमान लदन अब हाय उनथांगाके एसटी बातिलिं थागा एसटी बातिलना तो अब अनेक हासाल अब बड़ चिरखम बाय एसटी बातिलिं थानाय कैटेगरी बातिल थाना अब तो निमाया अब सुदु आंगने साका सुदु बड़ सुदु रासिनि फाजे बागैसे चिरखम बक्सिउ बड़ बखाव किन्तु आलादा बखाव किन्तु o ST party nani borgo musu daga in piaba buni dagi jama bai sen to mana party ni borgo sakta suja bari omai to ke ST backlog push hazar sen DSM student organization je ko samkai to abar se movement khai ma phayo backlog push pla makne di aga dijab khai gamma chine ST kudarano no sa khai to tawo gamma backlog push khai ja जों बिरासबो कक्ते सागासिनि एलपि कमा बा कक सागासिनि बैकलॉग पुस्नति ताबो दाता कालेक्ट खाइ तनो जरति तम आबो गाके जों आपनो कक्ते सानाय सिनि गादाते पालानि लग लगे सिनि 30% जेमान थाय बैकलॉग पुस्टबो कक्ते गाजंनाय कक्ते साइनि गाके जों तामो सबा खाइ आपनो जों आदाय खाइमान आपनो जों नायनाय ओंके आबो बागिनो उ बैकलॉग पुस्टनो एसटी रिजामनो नस्ट खाइना बागिनो किन्तु अब एकटा पलिसि आव साइजों साका बिनि कलगो एकटा पार्टीनि याक दं ओंके अ याक जाते सरकारनि सुबिदानि साथे से खाइ दं सुबिदा जाते बेखायदे खालायाते जाते जों कक्ति सानाय बैकलॉग पुस्ट ओंके आपनो नस्ट खाइना बायनो एसटी कैटेगरी न तेम नस्ट खाइना बाय किन्तु सुरक्षा मन दिनि खाइमानि ने सानामुसु आबायनो सावजे लुकुरक आपनो लगेगला जेसे उकलगो याक बरक दंदि लुकुरक दनो तै रासि देखायके और राजनीतिक कामानु गया दंग समाज जे कोनो दलमते राजनीतिक खायका और राजनीतिक दल कमाय थमा सुनुगो खा खायो अमा केनो
राजनीतिक दल जे बर दागिनाय दं कमाय थानाय सिनि बुखाव अनेक नांजाक सिनि मानथाय बागै सिनि बर खाव दुख नांजाक बिनि अदेगा कमाय थांका बिनि मानथाय मालिया नै गाव जागा माय खायका बे बुखा नांजाक गासै नोंथों যতন কয় অমাই কংরগ্ন খুন্দুতার কান্দি যতন থানসা তঙ্গै বুবাগাল হলেন আবন যতন হামবাই স্যার খ্রিস্ট ধর্মান্তরিত মানে ধর্ম শ্রেণীত এসটি সিমিয়া ওবিসি জেনারেল আদার্স রবতং হয় এসটি সিমি টার্গেট না যা স্যার তাম নম্বর যে এসটি সিমি টার্গেট না রুনো তাম কক্সেমাই স্যার আবরনা সারামসগ গমা ধর্ম দङ Abang kok tisya, mereka Kristen tisya makaram kan, ada ang Kristen yang, abu Hindu na Kristen yang, siapa Kristen na hari makok ya, kahma makok ya, engkau Kristen engkau kena ni tiba seni engkau kemau, kasar kemau, engkau kemau ni siapa, itu jas hai mama ni, Kristen jarang nani, borok ni jini kong tisya nani borok cetu, jangan kau borok bayi, balel sawo, hai sawo, engkau borok কোনো সিনি কগ্ন তেম কুসু কামনো কামা চামনি বড় কিন্তু নিজের কাজನ তুই কানো বড় বুনি যে সিনি রিগনাইজ যেভাবে নাইচকে নিজের সাই কানো আবার একটা সিনি মুনা সিনি মানে কালায় খ্রিস্টান খাই সিনি দিবাসানি অঙ্ক অঙ্গ মানে দিবাসান বাকে চাইঙ্গ আবো উনি আইছি আবইনো সাও কোনো মুসা অঙ্গলা যতন হজাক তংবাইদি হनै লোকরনো সানামজो खुलुमखा खाबाय खुबायनो आं दिनै जों आसगलायमानि कारन ओंखा जों 25 तारिख डिसेम्बराव जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে কাইসা রেলি কারিলাইমানি कारन ओंखा जों चिनि हाव तो गोबां धर्मनो तैबै हिनाय बरक दङ ओ धर्मनो तैबै हिनाय बरक रंनि बिसिङो जत निसाय जों नुब्लायखा चिनि बुकुम बारा बरक रंनो नबै टार्गेट खायै चिनि धर्मनो नबै नष्ट खायानि चेष्टा नालायो ओंके हायके जों ते कायसा नुब्लायमानि ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक रक बरक ओंखा माइनरिटी वो फायो ओंके माइनरिटी नि फैसिलिटीज बनावो ओंके कुंबारा ओंगै एसटी कोटानो बरक यूज खाई तंखा यूटिलाइज खाई तंखा ओंके गोबां मा जागाव नुकजागो एसटी कोटानो बरक मानसि गोबां नालायखौ बै तंलाहा चिनि मा थाइनो बरक से नालाय बै तंलाहा ओंके चिनि उ रैली नो खाइमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य ओंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानि कि कायसा जेहेतु नों तो चिनि धर्म न हाजागलिया चिनि संस्कृति न हाजागलिया चिनि परम्परा न हाजागलिया हिनो ते आलादा न नावै थांला ओंके ओ आलादा धर्म न नामनि जेता सुविधा दङ बननो नों तैयै तंगै जासिदि निने आसल धर्म न नों हाजागलिया ओंके चिनि आसल धर्म न चिनि आसल तमं चामं कृष्टि संस्कृति न तैयै तंमानि बागैसि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि फैसिलिटीज मान ओंके ओमनो जे जों कृष्टि संस्कृति न तैयै तंनाय बरक न मालांत जेहेतु निरक सलाय जागै थांलाहा ओंके सलाय जागमानि धर्मनि जेता फैसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि जों कुनो धर्मनि विरोधी व सामंखाया जस्ट कायसा ओमसि कि कायनै सुविधा तानादि कायसा न सुविधा नादि जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंके जानि जा कृष्टि संस्कृति नि नियम रीति न तैयै तंबाय ओमो कायसा जों ओबो खायानि नायै तंगो हंके ते कायसा ओमो सुदचिनि त्रिपुरा हास्ते वया ओमो भारत हाकतरनि जतो हास्ते वनो जों खायै तंगो आसाम सरो खायै बायखा महाराष्ट्र सरो खायै बायखा राजस्थान सरो खायै बायखा चिनि हंके न जों 25 तारिख डिसेम्बर खायनाय खायै ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांग जी आइगे पार्लियामेंट उकग्न दिसाखा प्रेसिडेंट नो जमा खाई रखा उकग्न तैयै मेमोरेंडम रखा आपन कचारो उमो इम्प्लीमेंट ओंमालिया ओंखे ओ मैटर न जों हाय तेवैसा दिसाब लाइफिनाय जत राज्य व हास्ते व जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबां हास्ते व ओंगै थांखा जे बाकी तंनाय र जों खायनाय बनो खाइबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न बुचुं रनाय चिनि गवर्नर न बुरनाय ओंके जत बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनो बुचुं रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खाइमानि चिनि बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै
चिनी जनजातिनि समाजनि मरल भेल्युज कृष्टि संस्कृति नारगानि बाङै जे कक्ति सामानि बनो इमप्लिमेन्ट खायदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबो तिनि अंके जों जत सामं खायै दंगो अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायनाय सामं खायै रेली कारि तै समालोचना खायलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे या प्रिसेनाय जों चंलायला हामबाय जतनो बायनि मुंते डेजिग्नेशन आनि मंखे मिलन रानी जमातिया পদবাবু সামানি খ্রিস্টান বুট ছেড়ে দিয়া সংবিধান বু আর্টিকেল সিজার নং কিসা পড়ি দি আগে মনে থাকো বু আর্টিকেল 2500 টং না তাম্বুর টং আমন বন কিসা গাঙ্গু পড়ি এবং নরেন্দ্র মোদী বো সংবিধান পড়ি টং না এবং কো বতাম থেমু অমিত শাহ নংখাই তাও মন্ত্রী কংমা বাইদা খবর তাই টং হানো ববা রামপদ বাবু মন্ত্রী মানা বাইদা আবুল কাবুল ককসাই आं तिप्लासावनो सेजामां मन्दिरा मानमनो आरो दा टंखानो बबा अमबा लुबे पापे मृत्यु सिंगन बबा पाप खाइके बाबार पाप की बाबार सारे हमानी अब अकक सिबले बतिनि हाई इन तमने अब तो साबनि जारि बाथन बारि टं एबं आरो जे डीजीपीओ आरो नि जत आईपीएफ ति रुमा थाटा आरो नि ख्रिस्टान आईपीएफ ति टंगले बीजेपी बिरमुग मको अब उपनिष्ठि दिबु बागमाव ख्रिस्टान दंब्ला बीजेपी बुद्ध खालामब्ला बुं आईपीएफ टी ता आईपीएफ टी गोबां बुं गाया आरो लेंटा पेंदांने बुं ख्रिस्टान ब्ले गेटा बनस सिंगा नांगौ ता आं रामपद बामुसो सिंगा जे बुद्ध नाइन सां सिंगा नायो और नर बुद्ध माबा जों ख्रिस्टाननि एसटी फेसिलिटी कमानानि एवं बुद्ध मादि यांगा बय नर बुद्ध बबा आमति दागि बुद्ध सान बनस सिंदि এবং যে বড় বুট নাই রঙ বংশ সিন্ধি অম কাইসে বেলাই বেলাইকে মানে তামসি খামু টিপ্রাসান বিসির দং সলিলা তুই ফাই টংকা উইদাউট গান আই খাই তো নং বলং বরং সেবরা কানি বাহ বানার খা তাও নকে বলংনি বিন বু ফান তো হলে যেভাবে নং অস্ত্র চালক দङ আউ তো কেমন গিয়া অমনটিকে নং বুঠান নাই তংলে হাইকে বুঠানা নাই মানি হইতে নং হাসালি ফাইকে nono ang hambai maru nung hasal phaidi ahai tangjadi boro singtaro sing ojo boto phaimeni saptan baise hoito nung 60 বছর বা 65 বছর 70 80 বছর kai nung mutai janai ang mutai jamani jagulo ni generation condition tangnai wore wantu yana wantu kai kini haing jata wantu jata boro आउन बै ताबु ए मन्त्री सुन्त्री बा जतो आईपीएफ खाइतङ एको माथा खाइतङ वान वान फे बै दाउ बाथरुम बारी दंलाइता बजे हा चिरस्थायी बन तंलांनाय आबले करै केबो तंमैया वान टु दिफ्लग नं ताउनाय एबं निनि जेनेरेशन बसा बुतै सुख थाइ बरा राखि ताउनाय फारिता स्टेटुट कै छानग्रा आखा अपुस हा आखा अपुस खायो निनि बीजेपी रङ स्टेटुट छान दंलै निनि इको उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ এবং নর তেলেঙ্গানার পুরো তাই লাদাখ মানে ইউটি নি বিজেপি নবলে নি বিজেপি এমপি তংলে নখে বুকতি বিজেপি স্লাব বুকতি বিজেপি নি বিজেপি রাজ্য প্রমতি যা লাদাখনি বিজেপি রখাই সানি মানো ত্রিপুরানি বিজেপি কে সানি মিয়া ত্রিপুরান বিজেপি খাই খ্রিস্টান নং বুক গিয়া খ্রিস্টানनि एसटी फेसिलिटी मा सकमनाय हाय ত্রিপুরাসানো एसटी नि बैकएंड पोस्ट बैकलॉग रिजल्ट यांनि दङो नों माताय से दागरि बले जे तो रेगमान सु तारदि से मा खालिसिबले एवं बेकार बनरमा नांगैका बेकार दाग लाइ दंनै र एमए पास डाबल एमए खाइ दंनाय पीएचडी खाइ दंनै र बरो राम दिता बनो अबि खखाय आबोरो जे सानाय रंगिया गानो पापी जे जानिया पाप करे से गानो पापी बरो हाईली क्वालिफाइड किन बिसिंगो किन्तु बरो ताबु दासाय ताबु आगि इंकाय कांग्रेस नामालखाय आदिवासी एसटी सीपीएम नामालखाय उपजाति ताबु बीजेपी नामालखाय जनजाति निनि आइडेंटिटी तामा निरक्त जनजाति हिया नागारब जनजाति हिया
ইভেন অরনি সিনি চাকমা সম্প্রদায় সবচেয়ে বড় চাকমা হয়ে দङ বুফুর জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বা হাই গঠন গই আবো মুক্তি সুরক্ষা যে জাতি কমাইছে থানা নাই দङ দফাव बा गोबां मानो उनको दंमानो अबतो धर्म नीति बर ताव सेंकाय धर्म तो केवल कन्वर्सन या बुखास स्लायु जे ख्रिस्टान ने रो बुखास स्लायु गोबां मा हिंदुनि जेमन साद्र धर्म परिवर्तन या बुखास स्लायु नि गोबां मा निउज चैनल गरि दङ बरकी माने मियादा आसाय आगि आसिबा आमुनि सिगाङाव जे त्रिपुराव ख्रिस्टाननि दिनिया थिनि सिगां थिनि अ त्रिपुरानि जे एजुकेशनली जे स्ट्राक्चार बुद्धि दंमानि एबं 80 82 मोस्टली 86 87 नि सिनि तेंगै सारा त्रिपुराव ख्रिस्टान मिशनारि तमा कैथोलिक तमा बैप्टिस्ट तमा जे कोनो organization বা congregation তাও educationally जोंनो तिसाय दङनि जागुलो ताबखाय जे तिप्रासा बा थिनि दफार ख्रिस्टानखाय बुंमा एसटी नि बान्तालसे माखायनि नि खनाका 25 फेब्रुआरि डिसेम्बर जी ख्रिस्टा ताइमानि बरदिन सालो बर मुभमेन्ट थायना आं बरनो सुना नांगौ द नों ख्रिस्टानो बाननो रिखा ताव हानसे नरो बिदिबिओ बा तुको कुटा बा चाकरी रिमैया आदोंनि डिफल्टार खायनो टाउननि बानसुगिया हयतो जे बर बीजेपी नि न बरंना बताबो जे चाकरी रिथिनि चिनि जे बरंग कुटा एबं बैकलॉग जे चाकरी जागिया आबो खाय बंनि फायदा दं तामा आं सायथिमा वानाया खिपाय कमा वाना दाबि दं लै बर नागालैंड ख्रिस्टान का सेसन खामि जायगा मिजोराम ख्रिस्टान का सेसन खामि जा मेघालयनि गारो खाति जयन्तीर ख्रिस्टान का बर पासुइ थांगा एबं ताव अरुणाचल प्रदेश से ख्रिस्टान हाबि दङ आगि ख्रिस्टान रो हानाखाय पारमिशन नायसे माहाबो ताखै बिराद ताबो सिगां ब्रादार पल दिना खरन थाङै आरो सारमन रि दङ मेसेज रि दङ आबर बर मुकुमि जातों एबं जत इंडियानि जत राजधानी बनो ख्रिस्टानी हेड ऑफ द गटं डायोसिस दङ तेबो एकनि मिशनारिनि कतर कतर गटं ऑफिस एबं सामंतालक दङ बर आबो नुजादिबा ताबो त्रिपुरानि बागैखाय नों बुबते प्रतिनिधि संजाखै नों तिनि जोंनो चिनि त्रिपुरा साय ख्रिस्टान एसटी बान्ताल माखायनाय मिसा एबं दारा आरो बीजेपी ओ तंनाय र जे मन्त्री तंनाय एमएलए एमडीसी तंनाय ख्रिस्टान र नरखाय मुकुमि जातों आबाद जों सिबिनो सानाबा बरखे साथायखरि दिबा आबखाय मैया नै आगि नों सीबीएम से मानि सरकारनि आमालसे नों राजा सरन सुनो कुदिग्ला जाया खायो बर हाय निराखै दं नोंखै दाबतांखै दंबा नोंखै बुखानाङि दिबा बबतो एसपी बादनायले जे ख्रिस्टान एमडीसी र ख्रिस्टान मन्त्री र दंले आबो बुंखाय आं बरखे बातिंला नाउ जे जे कम्युनिस्ट पार्टीनि ख्रिस्टान सिनि बर एसटी नि कैंसिल नाय आबदा मुक्ति नाय दंखाबो साबरो ताम खायलाय अरो तुंदुं दंखा हा कमाखा न कमाखा अरो फातानि बरो थायै बुटालिस बुरुं बुरुं तिसाय दङ पार्मानेंट रेसिडेंट नाय दङ आधार कार्ड नाय दङ पैन कार्ड नाय दङ रेशन कार्ड नाय दङ आबर कि बर मुखमि जातो नों सायचुं पीएचडी नों एसोसिएट प्रोफेसर खायनो पाइका हिया दिनैनि नेक्स्ट जेनेरेशन तांनो वावानसो आं आबरनो थां काय मिटुख्लाय जाबायदि एबं म कमन सिगां ताइबो कमर ना बागै जिंलाय दं नै आं खाथाम itu tahu uskan misalnya ये जनजाति गौरव दिवस मिसालाव आस्तेनि गोजाम ट्राइबेल हेल्थ मिनिस्टार बरं नाम रामपत जनजाति सामानि ख्रिस्टानफोरनो एसटीनि बादिखाय बुट फाना रेडिया थायनानि आबुंके जे कक सुरसुरि रै दंमानि आबुनो नंगौ हागेवानसो बो एजेन्ट तिप्रासारनो बुकुमबारानो दं सख्लायनो एजेन्ट सेबो
bo kasi agency dari samung tanggu bo ungko BJP ya nung jonojati hingga gurung hitam gurung kamani ni jonojati to umbe yaro agi to sini jonojati ya hoito nung jomaita ba tipra nuaita riang halam hayung mano ketu orto jonojati gurung montor umbe ya obonono angte hingsaka tangi kini jonojati gurung montor nangba tipra hindita arke thatang le blasa jeng tipra ya jeng jongse jeng riang sing lai tong blasa roka debroma chinga tipra saba joto dophanuti si tipra sa bina bono ang condemn kai chadagya bo abune hoite yakung de barong mana mono yakung khoto to tanungka nino ek mage sipjaina nini jora ফাইনা তমং বিজেপি সাকতা অরক সরকারনি এবং ইকনি দিল্লিনি সরকার কমা খাংকাই বা সরকার পাইথাঙ্গাই নং তামনাই না পুতামনাই নং ওয়ানসু আবো হাকে কবামান নুখা লাইথাঙ্গা খালবো এসেম্বলিবো কোপরগু মানসিকনো তুইবো দেবনাগরি সিমা নাইনে পন ফারান্তি সাও Devanagari, Koporo Maniskim, Devanagari. Aboni Porolen and Mahike Bono Bo no one Sadamutu, Bingoria Institution Go, English medium the Purung Tampung Bo. Nkaba Demnagiri Purunda Kitota, English medium Tapun to, Agi Demon Uko, Amra Bangali Rock. English medium Batatagia, Roman Hiram Tatagia. Uko suguru oto busaruno English medium pori bele kebo Holy Cross bobo Siju Bihar kebo hai ebong Dili Bamting bele agi ko Christian ke chatigya Christian missionary ukai school ka pori ru amti bele thara baroso ba chitron bele ne bono bo sarnai mututa nini iko goria bodolo English medium khayabu Hindi medium ba Devnagiri horbai phun chidita nan ebong nungo Devnagiri ba kok sachidita नंगर संस्कृत बेचंदी साचिरिता आनी बिजान सभा बो कॉकबर सुनिं ता साचिदी कारण कॉकबर हंजे सेकामै दं हनर जता रोमान स्क्रिप्ट नि हंमानि आबो न केबें हंका केबें लाखै बल सिमिया सिपें आमालो केबें एवं जे रोमान स्क्रिप्ट सानि दंनाय र बर गलखै थांनि सरकार थांनाय केबें नि अबन सिं चाया अबस आं सादि ताबु तामसि कामु आना सुइ वाक से हिंदावनो नंनि मीडियम बिसिंति Sui waktu bulan nggak sui tong di sini. Abu bukti jadi ejen abu bosainya. Itu tahu lain hal kalau jenguk kan, je untuk nak songnya bodoh yang mizu ni harapsa ini apa lu nagarik suatu macam namai maharaja ni birthday bahasa wei kok sama ni. Tahu bahan yang itu juga. এই যে খ্রিস্টানীয় উপর যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বুম বসকানো সিমিসি নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ ইয়াংকে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ অবকে বিসিনো তাম তমা বক হাকে নং আবনো ওয়ানসো তাও আবকে সিনি টিকা সরক নি বিসিনো যে তাছনা নাইমানি দাই আবো হাই জাগাও সুনো সুকলনা নাইমানি দা বক হাকে নং আবনো एको एग्जांपल নাই Actually, political decision oroi porin bagise bor phan mano tuma BJP phan di tuma CPM phan di tuma Congress phan political decision je survival ni decision no chung kerja chung tabu joto political party no power hangarindo mamangse tongo chini nomna nubio bujibuno buibo berak bayu khai puma sak sundar ma hai sundaru tahu debut joto dol je dol mothapanno strongly korando khakhira kamu nujale bunglo bidan sabab focus khayable kampe angnu jegata tamni kai uko bidan sabab mobile nai mani abosi issue bungi abroda ni issue chairmayani uko kaham quarter mayani abosi issue ni kaham kuat dan doro jati ni mukti da doro aru kebawan semua ini angka ini ngembak tunggak sini yang boleh berak kebayin keba pemasak tunggak ta
kamu bawa kewan sebelum je ini je kita awal je society wo je asal orang orang ini kamu kamu lo sapna ni ke bawa ke bawa ma entong sapna ni balik untuk karon bororok netar wahino public wahino pawa mani aru mangsin lai tu khabar muri kubuyo hai kere abo desa wasan tuma uko makawo tuma uko IPF tiwo kere kebo kere tongka hangkai sung chungjak la kamu kamu ya usah interview di Bralen nang India borok biplop babu sawo je agi CPM amalo se unnoti khayang ni borok di Bralen sano tahu sung BJP unnoti khame bai borok di Bralen ya kai dekhaman sing ke tole minister khoroni এবং সুনীল দেবদেব সাকালে ফনা বাবু টিব্রালেন উসিংয়া অনক টিব্রালি ইয়াকারে খাই ক্যাবিনেট অংশ দি হুকাবদে অগ্রিয়াবদে হুকা আব সঙ্গি তংসে হাইনা হাই উনি তং এবং উসেংল বিধানসভা কাইসা আরনি মন্ত্রী মানে কথা হাকরা হাবজাত বিজেপি নেতা সাইতংলে সিপিএম হতংনা বাবিসে जों টিব্রালেন সানো সিপিএম হতকবাইকা পাইকা nungafru IPF itu tongba borok 2009 botor dato kere bubur phai sulo se phayo abo debi dura singbai ilo wise bujok jagi tuan lago phai jang tongmani basawo abo class khai ro se phayo boke buburin sibe abo jeng Tibralen CPM no hotang no bai sano ni saba abo to bota ekdom daha ekdom mikthabadi kok samani abo bongdoni borol ngiada aru tong ngabla officer tong qualified tong ukil tong to tong ngabla to lobo buri ro bonglai tong le tam jemu IWF ting sai burung sekarang tesu dili thang le ha nung jada abo nita sabro sana o bukti thana ba angba sabnan ke bukti samnai sabda gya buru thang kutik tong thini na thang misung thang ma hai sible sabdang অনেক কত এবং রাজানো নাই তমনি বিন বিশিপ্রান sabdang hui boboy mungseke mungsai yakarmang taukai tam sing kamu kusna kushuga hai sing tong sible titi siro na tam se sajinai bono sarnga bung dorla hedum bokro thika ma haing da ben saya ko bini tongwai bolo ngo kesanai tam sing kamu barayo kesanai bo 시신고 그다나이 जतननो खुलुमखा खाबाय खुबायनो आं दिनै जों आसगलायमानि कारन ओंखा जों 25 तारिख डिसेम्बराव जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে कायसा रेली कारिलायमानि कारन ओंखा जों Cini hawa to kabangma dormono tuwi hinai borok tongo. O dormono tuwi hinai borok rong ni bisingo joto nisai jeng nuglai kha cini bukum bara borok rong no bai target khayui cini dormono no bai nosto khayani chesta na layu. Onke haike jeng te kaisa nuglai mani angkha jara Christian ngai thangnai borok rok borok angka minority wo bo phayo angka minority ni facilities banawo angka kungbara angai ST kota no bo borok use khai tongkha utilize khai tongkha angka kabang ma jaga wo nukjago ST kota no borok mangse kabang nalai ko wi tongla ha chini ma thaina borok se nalai wi tongla ha angka chini u rally no khaimani u program no khayani chini uddesho angkha borok no jeng kaisa message rowani ki kaisa jehetu nung to chini धर्म न हाजागलिया चीनी संस्कृति न हाजागलिया चीनी परम्परा न हाजागलिया हिनो ते आलादा न नावि थांला हंखे ओ आलादा धर्म न नामानि जेता सुबिदा तंगु बनो न नंतुइ तंगुइ जासिबि निने आसल धर्म न हाजागलिया हंखे चीनी आसल धर्म न चीनी आसल तमंग चामंग कृष्टि संस्कृति न तुइ तंगमानि बागैसि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि facilities man hangka omono ji jeng Kristi संस्कृति न तुइ तंगनाय borok न मालांग जेहेतु निरक सलाय जागै थांला हा अंके सलाय जागमानि धर्मनि जेता facilities दङ बनो निरक नालायसि जों कुनो धर्मनि बिरोधी व सामंखाया
just kaisa umosir ki kaini সুবিধা তা না দে কাইসা নং সুবিধা না দে যদি সে নং এসটি কোটা না নাই হংকে জানি যা কৃষ্টি সংস্কৃতিনি নিয়ম রীতি ন তুই তংবাই দে ওম কাইসা जों अब খায়ানি নাইই তংবো হংকে তে কাইসা ওম শুধু চিনি ত্রিপুরা হাসতে ওয়া ওম ভারত হাকতনি যত হাসতে ওনে जों খাইই তংবো আসাম সরো খাই বাইখা মহারাষ্ট্র সরো খাই বাইখা রাজস্থান সরো খাই বাইখা চিনি হংকে ন जों 25 তারিখ ডিসেম্বর খাইনাই खाई अमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांग जी आगे न पार्लियामेंट उकग्न दिसाखा प्रेसिडेंट न बुजमा खाई रखा उकग्न तो यू मेमोरेंडम रखा अपन कचारो उम इम्प्लीमेंट अंगमालिया ओंखे उ मैटर न जों हाय हाय तेवैसा दिसाब लाइफिनाय जत राज्य वो हास्ते वो जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबांमार हास्ते वो ngै थांखा जे बाकी तंनाय र जों खायनाय बनो खाइबाय परे जिने अरनि स्टेट गवर्नमेंट न बुचुं रनाय जिने गवर्नर न बुरनाय ओके जत बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनो बुचुं रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खाइमानि जिने बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै चीनी जनजातिनि समाजनि मरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खाइदे जों आसंनो साख्लायानि मुसुबुतिनि अंके जों जत सामखायै दंगो अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायनाय सामखायै रैली कारितै समालोचना खाइलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानाय जों चंलायला हामबाय जतनो बानि मुंते डेजिग्नेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया जे पुकुरो नंबुआ हो तू कुआ पुकुर कुना कैसो खिउ आमती कक रोगनी रिएक्शन रेना नां थांगे तबे भारतवर्ष कैसा सेक्युलर स्टेट ककनि अर्थंका धर्म निरपेक्ष जे जानजानि मुसलमानी धर्म ख्लाइमान नों मुसलमियाखे कुनो धर्मता खाइदि आबु बरो एलाउड सो धर्म निरपेक्ष देश केवल ख्रिस्टियान का एसटी থেকে एसटी সার্টিফিকেট বাতিল মা খাইনে জনজাতি সুরক্ষা কগ্নি অর্থতাম সঙ্গে জনজাতি তিপ্রাসারং জনজাতি নাবলে বড় ব্যক্তি ফার্স্ট অফ অল আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দি মিনিং অফ জনজাতি সাবকে জাতি সাবকে জনজাতি মগল কলনি গেলাম বুগুং ফুয়াং ফুয়াং বুগুং গ্লাম কাইনি বড় যতন জাতি যতন বড় খাই बुमुं फार जायगा जनजाति जोंनो सुरक्षार नाय जोंनो सुरक्षार नांगा बांग्लादेशनि लक्ष लक्ष बरफ फायै एसटी संख्या कमी थांमानि रामदातै थां कासुइ दिनसार बर्डार रहाय बीएसएफ रंगाना आसुगै जनजाति सुरक्षार बरनो पइला थांगा आरो रामदाबाई कासुइग्रा दिनसार एसटी ख्रिस्टियान बैसे जनजाति सुरक्षा करिका त्रिपुराओ जाराओ कक साई तंगेरो ख्रिस्टान जदि तिप्रासारो किसी सापा नंगे हंगे तिनी इंग्लिश साइडे मा खामु तिनी टीसीएस टीपीएस ऑफिसर नानि आ क्षमता दे तंखामु तिप्रासारनि तिनी जदि डन बस्को हाय होली क्रॉस हाय मनफुट हाय स्कूल फायाकाय तिप्रासारो बरो तंखामु तिनी जनजाति सुरक्षा शिक्षा करे इंग्लिश रिंगिया विदेश बाई जुक्तंगिया जनजाति सुरक्षा नाय लंगथराय पाहाड़ बिसिं थांगि दुंगुर बिसिं हाबै जनजाति सुरक्षा नाय जेबा जारा आं सिनिया साबो जनजाति सुरक्षा बुंगि साबताम कक साका आई डोंट नो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव नॉट सीन यूट्यूब नो जे सामानि आं नुगि आइसे साबसा जदि केबो साइ दंखाय तिप्रासारो तेबुसे ख्रिस्टान नांगौ आं निजे ख्रिस्टान हाबनान प्लान दं दाबुखै कारण हिंदू धर्म ख्लायै हिंदू ब्रह्म तायाना थैथांग परे बानसे जाय आबसो नुगै दिल्ली मताय हिंदू है सरस्वती लक्ष्मी काली दुनियानि सीमाग्रां थैथांमान परे आनि फलानो साबो थांनायाबो जां सियागै किंतु बाइबेल कक थाइजल सिजाक दंना थीमा परे जिसु नाम नासिंनाय है
living God no kaisa shelter na ini kolano akok sijak tong hai so ang hai borok ang songi tong hai it is a matter of time I myself will get converted to Christianity tam problem tong hai khana Narendra Modi desh ti pradhan mantri kap kabi Christian lag tam guarantee tong abun Mahatma Gandhi Bharat স্বাধীনতা ক্লাইরাঙ্কা বাইবেল যারা পড়নাই রোগ বিনি আন্দোলন সম্পূর্ণ বাইবেল বিসিঙ্গ যিশু খ্রিস্ট বাহিকলাই বরং হামজাংনা ফরঙ্কা অসহযোগ আন্দোলন থাপরায়াং কাইসার কাইতা কাইসার দিন সানাই আবার একমাত্র কিন্তু যিশু খ্রিস্ট বিসিং দিন আবার নুকজাগ হয়েছে সো অনেক অবতার মুখা পৃথিবী হয়েছে অবতার রং বিসিংতে লক্ষ লক্ষ যুদ্ধ নুকাছে যুদ্ধ খালি বরং থইও একমাত্র যিশু খ্রিস্ট বরং না হামজাং নান বাগে নিজে ক্রুসিফাইড ইনি থই ফোনকাইছে সো আই এম নট গোইং টু ডিবেট অন রিলিজিয়ন হিন্দু ধর্ম খাইনে বো গ্রেট খ্রিস্টান ধর্ম খাইনে বো গ্রেট বুদ্ধ ধর্ম খাইনে বো গ্রেট কিন্তু বুদ্ধ ধর্ম খাইয়ে হিন্দু ন বানসিরি দিন সাকায় আবগত ভুল আপনি কি বুদ্ধ ধর্ম করেন না হিন্দু ধর্ম করেন খরচা করো খ্রিস্টান ধর্ম খাইয়ে আর খ্রিস্টান বাদ দেন হিন্দু ধর্ম বাঁচাইতে হইব আদু কে আবার খ্রিস্টান তাম বংনি যে কে আবার সাহিত্য এবং উদ্দেশ্য তাম আই ওয়ান্ট টু নো আর দিন মুখ জানাই কেন তামি এসটি নিছিনি হোয়াই ইট ইজ অনলি এসটি যারা এই সমস্ত কাজ করছেন তাদের বোঝা উচিত মিজোরাম যত ট্রাইবেল 100% tribal yapano 99.9% borok tribal Mizoram and 99.9% bisingo 99.9% no Christian Mizoram mer lai nai Meghalaya er lai nai Nagaland lai nai tar mane bharatborsho সমগ্র নর্থ ইস্টার্ন স্টেট এবং ভারতবর্ষ নর্থ ইস্ট সেমি খ্রিস্টান কেরালা তুমি অন্ধ্রপ্রদেশ তুমি মধ্যপ্রদেশ তুমি সারা বিশ্ব পায় ভারতবর্ষ সেকাকনানি চক্রান্ত হয়ে গেছে ইন্ডিয়া ইজ এ গ্রেট কান্ট্রি ফর ইটস ডেমোক্রেসি ভারতবর্ষ বরক পৃথিবীর বড় হামজাগো কারণ আমার সেকুলার স্টেট নেপাল তিনি হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা খাইয়ে তাই কুসুক কাইমালি আইছে ইট ইজ মাই কোয়েশ্চেন ইভেন নেপালির তিনি রিগ্রেট খাই যদিও মনে হিন্দু রাষ্ট্র খাইয়াই ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র খাইকাই তিনি আমেরিকা ব্রিটেন সমগ্র ইউরোপ বাইছে অ্যাকসেপ্ট লাইজা কেমন হয়েছে দে শুড নো পাকিস্তান বাংলাদেশ বড় পর্যন্ত আমেরিকা লন্ডন থাকি মা সৌদি আর ইন্ডিয়ান তাঙ্গি ইন্ডিয়া ইজ এ গ্রেট কান্ট্রি ফর ইটস সেকুলারিজম আর যদি যেদিনও ইন্ডিয়ানো হিন্দু রাষ্ট্রহীন ঘোষণা খাই নাই আদিনো ইন্ডিয়া তিন যে শাখা কাই দমন তি তলা হেকে নখন সো আই রেসপেক্ট দি কনস্টিটিউশন I respect all the religious group. Hindu no ba hamzagu, Christian no ba hamzagu, Buddha no ba hamzagu, and we are truly secular state dharma nirapekho desh. Amano tongthum Bharat hakotor tebo kusugo kame. Zara জনজাতি সুরক্ষার ভূমি যদি কেউ আকক সাইড হবে I think it is a wrong step. জনজাতি সুরক্ষা প্রুন ফাইনে এডিসিও স্বায়ত্ত শাসন রাখেরি যাকে ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফাইকে মন্ত্রী পরিষদ চিনিতে মন্ত্রী গবান ফাইকে বিধানসভা আসন তেও বালিকে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফাইকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত সমস্ত মন্ত্রী পরিষদ বরক চিনি খায় আদি থানি জনজাতি বা ত্রিপুরাসা সুরক্ষিত আনি আঙাবো খবর না হাইয়া আর যদি মান তঙ্গ ত্রিপুরাসান মানি দङ আল তান ভাইছে যদি কোনো ত্রিপুরাসা পাঁচটা ফেসিলিটিস মা কান খাগলাতে বার নাই দুইটা নাহারি তোমাকে কাম কক সবলাইতে যদি তেবো ফেসিলিটিস না মা কান তেবো হামজা তামলে পোশাক মতক জাকা বাবন বাগে ওয়াই আরে যদি খ্রিস্টান নিঙ্গি ফেসিলিটিস মানি দङ যদি এসটিঙ্গি মানে তো হোয়াট ইজ দি প্রবলেম কিন্তু যদি এসটি সার্টিফিকেট বাতিল খাই রেখায় ত্রিপুরাসা এসটি 31% তংমানি 20% 15% তো যখন গৈরক ফাইনে নিন অ্যাসেম্বলি সিট রিজার্ভেশন রবিয়ান কামাই থানায় বিন বাগিন পুইলা নাংসারে যে টুকুরো নতুকু বুয়াহু
mokhang su bukuk sakru a pukuro ta khi die tabu ঠিক আছে খিতাই ন ও পুকুর নি ফাতারো তাংলি তেই bai tei ta kerni you must think ti prasaro ang ja simen se ang ধর্ম no tei ase chorcha কিন্তু ti prasaro hindu ya sung wathobri puja khaini boro wathobri nai goria renai para romno sung lama bu rokli sau সরস্বতী কালী অমর উসগাং ফাইমা সেবলাইত চিনি সিরি সিটি থেকে আর কোনো দুর্গা পূজা আমার সং ফ্লাই আইত ওয়ানসার ন বখাতম থবনা বাগে আমরাও আছি আপনাদের সাথে আপনারা ডাল খান আমরাও খাবো আপনারা যেহেতু শুয়োরের মাংস খাচ্ছেন চাকি খাচ্ছেন গদক খাচ্ছেন আমরাও খাবো যেহেতু নরক চীন ধর্ম নব নরক রেসপেক্ট নং নব সিং রেসপেক্ট অমত একটা এক্সচেঞ্জ cultural exchange খাইছে নাথিং ওর আছে অসামতাইঙ্গো ওর খ্রিস্টান খাইনি তিপ্রাসা রকে ফাইয়া দেবা ওর ফাইবলে জারে রখাইছে নাইন ফাইব সো দিস ইজ এ উৎসব আপনতি ধর্মনি বেদাবেদ খাইন কোন উপজ্ঞে আর কোনো দিন সাকসেস নিয়ে কে হয়তো বা অমর সাওয়ে আগামী পার্লামেন্ট প্রার্থী নাম মুসুংনা কে বা এমএলএ নি মন্ত্রী নাম মুসুংনা আমার vested interest আছে চিনি দফা जों যারা ওর তিপ্রাসা তংনাইরো একটা মানে গাহাম গেছেনকা দফানো ভাইকে হামজা কিন্তু লুক দেখাইছে যে চীন তংনানি নখ খুনসান বাগি দল পাল তংনানি তারপরে কন্ট্রাক্টর ইরিগেশন মাননান বাগি দল পাল তংনা আবো যেদিনও তিপ্রাসার তেব সেরনাই যাং চাই খাই চাই তংনাই তব লড়াই খেইনাই তিপ্রাসাতে থামসাং থানে দফানো হামজাংনাই বড় কোনো দিনও আমতি রেলিও থাংলা আদিনো পরিষ্কার নয় সাবো দফানো তরজাক সাবো বুইবি থংজাক নাই রুনি রেলিও থাঙ্গই দফাজে কমানাই আমতি লক্ষ লক্ষ বরক সিনি বাসাই সো আং বরনো আং সিয়াং ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং সাবো আমতি প্রেস মিট খেকে কিছু খেকে আং সিয়ানো লিঙ্ক দিদে আং নাইনি তবে যেবা যারা খাই তংনাইরো প্লিজ নরনাং সাও দফানো আমতিকে অরই পরিতে আপনার রামদাত লাঙ্গি বর্ডার থাকি গার্ড ডুবি বাংলাদেশ নি হাবনাই রুমু কয়েকজন টানি ফুলু কানি সাব সি মেবি সামওয়ান উইল চ্যালেঞ্জ আমি কিন্তু বলছি না আমি উস্কানি দিচ্ছি বিএসএফ যখন পাচ্ছে না এত জাতের প্রতি প্রেম এসটিদের প্রতি প্রেম তো এটা করে দেখাক না আমি এই কথা বলছি থাং খাইতং বড় আঙাপ্রুস হিনা ইয়েস অবর্র কুকুবিনো হানো হামজাগু এসটি রোগ তিপ্রা রোগ কমর বানো বড় খাদ দুঃখ নজাগু অতি সাধারণ রেলি ধর্ম নতে হিন্দু ধর্ম করাকে আমাদের শেখাতে হবে কিভাবে ভগবানকে প্রার্থনা করতে হবে এটা আমাকে শেখাতে হবে আমরাও প্রার্থনা করি কেউ আমাকে টাকা দিয়ে শেখাতে হবে কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে শেখাতে হবে নাংলাক এবং আবরণ প্রতি আমি কোনো করি লেট দেম শো যদি তিপ্রাসারক রেলিও থাকা এসটি সিট কমি নেই এডিসি সবাই জান নেই গ্রেটার তিপ্রালেন বতেই মালিয়া রাজা মুসাবাং খাই মাংলাক যদি তিপ্রাসার ওরা দলে দলে থাকবো তিপ্রাসা বানছে না আঙ্কাই আনতে রেলি থেকে বিরত মাত্র এবং মহারাজ তাম কক্সা এবং মাখা না মহারাজ দিবে একটা বয়ান না ভাই তাহলে আনছি বয়ান না বা তাহলে এমএলএ অমুক সমগ্রী না ইউ প্লিজ আজ মহারাজা অলসো বতেও ইফেক্টিভ বয়ান নাই কারণ যে বড় তিনি স্ট্যান্ড রুবই আন্দোলন ফ্লাই তমতি প্রাসারণ থানসা প্ল্যাটফর্ম তুকা বকি অমর অন বাহিং যাবো না বুঝছেন নেই মানুষ খাই আই এম শিওর মহারাজা বমতের অন্য সাজাক লাগবো বা আমি কোন কক সামাবো করি হয়েছে I have not spoken on this issue, but I am sure mo thansano sabai manumte political ba NGO ba mo tharum bisingte juda juda mo tharum bisingte je kok sarena nai to keben nai ro omo maharajane andolon nu kintu disturb khai na jotono nu khulumkha khabai khubbai na ang tini jeng asok laimani কারণ অংখা जों 25 তারিখ ডিসেম্বর জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা নি তরফ থেকে কাইসা রেলি কারিলাইমানি কারণ অংখা जों চিনি হাও তো गोबां धर्मनो तैवै हिंनाय बरक दङ
ও ধর্মনো তুই হিনাই বড় রংনি বিসিং যত নিসাই जों नुगलायखा चिनि बुकुम बारा बर' रंनो नबै टारगेट खायो चिनि धर्मनो नबै नष्ट खायानि चेष्टा नालायो ओंखे हायखे जों ते कायसा नुगलाय माने ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बर' ओंखा माइनरिटी वो फायो ओंखे माइनरिटी नि फेसिलिटीज बनावो ओंखे कुंबारा ओंगै एसटी कोटानो बर' यूज खाई तंखा यूटिलाइज खाई तंखा हमके कबां मा जागाव नुक जागो एसटी कोटानो बरक मानसि कबां नालायको उ तंलाहा चिनि मा थाइना बरक से नालाय उ तंलाहा हमके चिनि उ रैली नो खाइमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य अंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानि कि कायसा जेहेतु नों तो चिनि धर्म नो हाजागलिया चिनि संस्कृति नो हाजागलिया चिनि परम्परा ना हाजागलिया हिनो ते आलादा नो नोंहा नावि थांलाहा हमके ओ आलादा धर्मनो नामानि जेता सुबिदा दङ बननो नोंतुय तंगै जासिदि निने आसल धर्मनो नों हाजागलिया हमके चिने आसल धर्मनो चिने आसल तमंचामं क्रिस्ति संस्कृति न तुय तंमानि बागैसि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि फेसिलिटीज मान हमके ओमनो जे जों क्रिस्ति संस्कृति न तुय तंनाय बरक न मालांत जेहेतु निरक सलाय जागै थांलाहा हमके सलाय जागमानि धर्मनि जेता फेसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि जों कुनो धर्मनि विरोधी वो सामंखाया जस्ट कायसा अमरसिन कि कायनै सुबिदा ताना दे कायसा नों सुबिदा ना दे जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हमके जानि जा क्रिस्ति संस्कृतिनि नियम रीति न तुय तंबाय ओमो कायसा जों अब खायानि नायै तंगो हमके ते कायसा ओमो सुदचिनि त्रिपुरा हास्ते होया ओमो भारत हाकतरनि जतो हास्ते होनो जों खायै तंगो आसाम सरो खायै बायखा महाराष्ट्र सरो खायै बायखा राजस्थान सरो खायै बायखा चिनि हमके न जों 25 तारिख डिसेम्बर खायनाय खायै ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांग जी आइगिनो पार्लियामेंट नो उकगनो दिसाखा प्रेसिडेंट नो जमा खाई रखा उकगनो तयु मेमोरेंडम रविखा आपनो कचारो उमो इम्प्लीमेंट अंगमालिया हमके ओ मैटर नो जों हाय तेवैसा दिसाब लाइफिनाय जतो राज्य वो हास्ते वो जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबां हास्ते वो ngै थांखा जे बाकी तंनाय र जों खायनाय बनो खाइबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न बुचुं रनाय चिनि गवर्नर न बुरनाय हमके जतो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनो बुचुं रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खाइमानि चिनि बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै चिनि जनजातिनि समाजनि मोरल वैल्यूज क्रिस्ति संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खाइदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबुतिनि अंके जों जतो सामखायै दङ अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायनाय सामखायै रैली कारि तति समालोचना खायलायतति बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक्साखे याप्रिसियानाय जों चंलायलाहा हामबाय जतनो बायनि मुंते डेजिगनेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया আরেকটা জিনিস আমি দেখেছি কালকেও অনেক সাংবাদিক বন্ধুরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে আপনি একটা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করুন কি একটা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ মানে তো স্টেজ এটা কি স্টেজ আমি জানি না এটা কি পোশাক পরে যেতে হবে সেখানে না কোনো কালার নিয়ে যেতে হবে আই ডোন্ট তবে ওই মঞ্চ নাকি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছে 25 তারিখ ডিসেম্বর তারা যারা শেডিউল ট্রাইব থেকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে বা করেছেন তাদের এসটি সার্টিফিকেট যেন বাতিল যায় তার বিরুদ্ধে একটা পথ চলা আন্দোলনটা কি বলে এটাকে রেলি খুব সহজ বাংলা আমরা বলি এটি কি এটা রেলি করবে ওকে আমি কম বাংলা জানি সো কি বলেছে আমার প্রথম প্রশ্ন হল সরকারের কাছে ওরা নাকি একটা পারমিশনও চেয়েছে যে আস্থা বলে গ্যাদারিং করবে এটা হয় সারা বিশ্বের মধ্যে বড় দিন ক্রিসমাস ডে আমি দেখেছি এখানে অনেক সাংবাদিক বন্ধুরা আমার মতো বাট আমি ক্রিসমাসের সময় বিশাল কেক এনে
সকাল থেকে কাটতে কাটতে বিকেল পর্যন্ত আমি কি খাই, হ্যাঁ, বাট মাই রিলিজিয়ন ইজ হিন্দু। এটা অনেকেই করে। অনেক আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা বলে, দাদা ক্রিসমাসে একটা কেক খাওয়া হোক। আই নো সো মেনি, আই ক্যান নেম অলসো। তো সেই দিনে একটা আন্দোলনের জন্য এরা ডাক দিয়েছে। এই আন্দোলনে সরকার যদি পারমিশন দেয় তাহলে ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে কি অবস্থা হবে? কালকে দুর্গাপূজার সময় কোন একটা সংগঠন বলবে আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যে দুর্গাপূজার দিন আমরা আন্দোলন করব, আপনি তখন কি সিদ্ধান্ত নেবেন? আই এম কোয়েশ্চেন। সরকার যদি না জানে, সরকারকে সতর্ক করছি, প্লিজ ডু নট ওয়াক, ওই পথে আপনারা যাবেন না। আরে খ্রিস্টান কি শুধু এসটি থেকে হয়েছে? ওবিসি থেকে কেউ হয়নি? বাস শেডিউল কাস্ট থেকে কেউ কি? আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, একজনও তো থাকবে। জেনারেল ক্যাটাগরির কোন লোক খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেনি কেন? এইগুলো হচ্ছে যে জনজাতি সুরক্ষা, জনজাতি সুরক্ষা রেগার পেমেন্ট হচ্ছে না। সরকারকে গিয়ে বলো, PMAY প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় মানুষ সেকেন্ড কিস্তির টাকা পাচ্ছে না, গিয়ে সুরক্ষিত করো। সরকারকে বলো, প্রায় 7 থেকে 8 লক্ষ বেকার ত্রিপুরায় চাকরি পাচ্ছে না, শিক্ষিত বেকার, সুরক্ষিত করো। সরকারকে গিয়ে বলো। এটা আসলে কিছুই না, এটা হচ্ছে কি মানুষের মধ্যে মানুষের বিভাজন। আমরা দেখব, আমরা আমাদের পক্ষ থেকে বলছি যে এই বিভেদকামী শক্তির সঙ্গে কোনোভাবে আপোষ করতে নেই, তাদের সাথে কোনো মতেই পা বাড়ানো আমাদের উচিত হবে না। ভারতবর্ষ এখনো সেকুলার কান্ট্রি। বিশ্বের মধ্যে, আমি কালকেও বললাম, সারা বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষকে কেন মানুষ ভালোবাসে? ওয়াই? এখানে ত্রিপুরারা আছে বলে এরা ভালো পায়? বাঙালিরা আছে বলে আমেরিকার মানুষ, ইউরোপের মানুষ ভারতবর্ষকে ভালো পায়? They love this country as the largest democracy, as the secular state, ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে এই দেশটাকে মানুষ ভালোবাসে। আর এটাকে নষ্ট করার জন্য যতদিন সেকুলার থাকবে, no one can tell GST সার্টিফিকেট চলে যাবে। যে যার মতো করে ধর্ম করবে, তাতে সার্টিফিকেট যাওয়ার কি ব্যাপার আছে? These are all নেক্সা। মানুষের মধ্যে বিভেদ সরিয়ে দিয়ে ভোটের রাজনীতি করা হবে না এইভাবে। ইট উইল নট ওয়ার্ক। এবং আমরা কন্ডেম করছি। প্রয়োজনে ইফ রিকোয়ার্ড গ্রামে গঞ্জে মাঠে সমস্ত জায়গায় এটার কিন্তু কি বলে, এটাকে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। উই আর নট স্কেয়ার। জন্মিলে মরিতে হইবে অমরকে। যদি কেউ শাসকদলকে সমর্থন করে মনে করে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতার বিরোধী সে যাবে, হবে না। এগুলো বাস্তব সত্য, সত্যের জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের এই ধরনের বিভেদ যারা সৃষ্টি করতে চাইছে, এদের সঙ্গে আমাদের আপোষ করা উচিত নয়, তাদের বিরুদ্ধে। As a Christian studio, as a extreme member of the Assembly, and Merry Christmas to all the brothers and sisters in Chivas State program. Kakak kayo. Among haze bodo English of nage milondrani janatia. Chivas University associate professor hindi sabi na bumak na. Kaya wait mas kam. Kabo one of the best associate professor sabi na bumak na body. Kaya hataw pa kaya Chivas State hataw pa kaya si ko. Kabo policy area university student kaya she should have the knowledge in para poso to sin country dito secular country. Tumbo country o any bono tumbo practice kaya we have the right to form any NGOs. Zero party tumbo tumbo kayo. Ako kami siya baru posisi dunia kayo. Baru constitution no, karena untuk action profesor ini supaya karena bodoh itu, juga dari sini biasanya itu limited man, mau educated room, sama sekali skill. Ini knowledge person educated room, lima tahun saja, jadi sudah tidak mau. Uneducated people, educated room, people masa topik we can expect. Jadi skill kita balik bisa dicontoh expect itu master atau public body yang dia boleh makau, oke, jadi macam totally unexpected, hingga bagaimana cara bahasa itu dia, itu harus semua macam. Jadi sebab kalau this orang mau justru home bisa beli, but the high authority should take extra action to such people. Mami dia, bro, ini baru nih, sempurna respect ya, kayu. These people are respecting or dishonoring the law of the country. Instead of knowing, see the community sama there. See the politics sama there. Don't start question mine now.
Dia aku kalau dia ni Kristen saya tahu 11 years aku sudah tahu ya. Jadi orang kata ini semua aku aku Hindu mas boleh. Aku Hindu ya even today ini tak pasal aku sangsari. So Hindu ada itu Hindu ya. So sangsari so timba patulan mukti bokoi timba patulan mukti bokoi so hawa aku boleh bokos hal tanah timba itu so mana jadi. Aku kalau tahu aku amat orang dia. Lo kerja dengan dia bakun dengan boleh kena makin kau. Itu mana orang. Iban hanya susun mesti pakai dengan bungkus sains. Ya aku angkut Kristen aku sama. Ani thinking saya Kristen tahu. Jadi kita baru dia tahu kalau aku dia tuhan dia nak kata. Kristen tahu aku dia. Nong ini tahu aku saya bukan saya kata. Aku tidak main dia lo yang sian kau sih. Amal itu Kristen itu yang sian bakal saya. Ani main saya tahu. Ya 95 to 2000 from jauh. Hostel rumah 2005 jauh hostel untuk 95 ji. Kasus yang apa orang bisa kamu mas kamu bisa kamu Bible kita tahu. Para sistem Kristen mau dengan pasal di sama juga. Kami itu Bible tahu. Mungkin aku tahu. Awal itu. Sasri sign no. Pusatnya sign no. Bible kita ayam Kristen film. Investing. Amal no one has forced me. Ya kan kalau Kristen di kamu dia. Bible kita Kristen performance ini. Tuh sama hasa kamu. Baik sudah dan sekarang tahu bisa masih. Aku tahu suka tidak tidak semua wajah isu salah. Boleh dibuat sana. Atau lalu hasa kaya. Belum pakai mungkin orang masih kenal. Ini tuh sama di aktivis Bible di sini angkatnya Kristen. Kalau susah banget kalau tahu sama si Bradley ST mana di kasih di bawah ST kasih di bawah dalam si reservation is not made on the basis of faith or dogma religion itu yang kita dari snaoba reservation snaoba itu dia ini economic status ini social status ini background Malaysia government tidak mendapat itu kita reservation bawah yang ini so far ini misas minum dari Malaysia orang podo so dan dasar social media pada Kristen so Kristen orang apa itu jadi kita untuk Kristen ST dual benefits untuk nilai itu apa namanya mana itu untuk sakila mana itu untuk Christian religious mana itu community sabi untuk sakila apa dari itu lah ST sabi untuk harus untuk teman nama ada tahu jawab mama only ST cuma tapi mana itu bukan Kristen kan tu sudah tahu deh tu kata apa ini sisa sungguh kata sungguh ayin sa mungkin bisa wasa kata saya bagus mari ini kalau mau bisa dia why only the class di ST pintar gitu karena boleh udah bon minum dari tempat ini nah ini mana pernah isu saya mungkin bano di baik ya mungkin tahun ini itu kan lebih memang bisa di sini betul memang karena banyak ngomong di sini dia politis kok hanya dia harus kita ini mah apa lawan sang jadi bisa 90 ke rami semua jadi itu kita mungkin mau sama itu saya sih boleh sih baik pada society Kristen apa nama masih enam mami dia kalau apa tuh mari dia Kristen so kita ada orang tuh dia sama itu kita community tuh kami sama koi jokang SDP pas punya ayah kan aku tuh mulai berikan orang kan tuh mulai sama tuh next one jadi mau tahu anda orang kan berdoa sama kita saya tahu sebenarnya ada kita sama political program masuk jadi kalau kita ada religion dan untuk itu kita untuk dari mata kali di sana spek itu komentar dia jadi kita sok hari bro boleh paling bisa di ini baru presiden seperti itu mata kali sudah mami kalau kamu mau kan komentar develop kita ini ada sih itu untuk ini kita tahu dulu interstate relations endase bala ini jelas apa sama itu Bangladesh itu kayu misalnya dia aku kayu asal kayu misalnya aku mana sih dia sama itu ini ada sisa misal sama mau kaisa itu ayo itu oh ini bosisno before 50 years ini masa kamu dulu langsung gitu dia ini ada program sendiri kalau saya masuk kalau market saya belum ya orang dong saya kos dia sulit koi tapi sih masuk kos kita kalau aku cuma kami tahu di semua itu apa dulu mau lalu aku bilang sih semua di apa yang berpakai itu mau kemana do pangon yo don tadi mau yo don pier don tadi mau ni kakek sama bisa jadi mana pun mau jadi hal tidak mau bahasa kalau sulit begitu do dari lama kalau kita mau begini saja ya kalau mau ni kakek mana sudah saya mau kalau dia masih protection dengan step pun ya bos awak do kalau district nanti masih boleh kami langsung di konektif do ini 5 Desember disitu saya sama langsung international base of world di holidays untuk bermain kami sudah berada di situ como dari itu proses itu we Christians sangat terus betul we have sih posisi no abo right na so jadi mau langsung kalau Christians sabe I invite all the pastor aku even non di pastor aku dari Kristen benar tapi Christmas di kayak grand itu celebrate kan tapi Christmas mau 2024 disitu sama sahabat Indonesia untuk bersih itu ini dia ada bosor bosih call bosih kan kayak tapi bosih Christmas should be very special be celebrated in every respected church respect of the religion untuk kemana namanya Dokter, abis sahabat untuk kampung dia ada itu terus suka sekali sama soal ya. Sini mama tadi katakan dia cuma Kristen dia, sudah respect ya, sini unity apa, mungkin yang lain boleh sini bang, yang sambil dulu. Ini boleh cuma dibagi dulu dia, cuma dibagi dia, di pasar nomor satu dia cuma kayak, bukan teman cuma Indonesia. Ada Indonesia kamarnya pakai ada Indonesia cuma kalau ambil Indonesia. Karena saya di rumah, kau pernah sama ya, di berapa sama ya, seperti di rumah, dia mau kita untuk kita mau kita ya. Ini dari ekstrim aja, ayo mana ayo dari ekstrim mungkin ada itu cuma saya pakai cuma aku masih boleh kan, because United standing, tuh kamu benar aja, benar sih thinking tuh, mayo, kamu jadi bono, bisa dia, buku ini format itu masuk itu dia, bukan harus family. Kalau nanti tuh, bina pakai lagi tuh, buat hamas payah di pasar dongfut emang sebelum bangun formula, bahkan bos rumah, kami di pasar kalau, bina orang kain tau, headingnya hamas payah, sini siapa masuk ya, kami tuh kami kan namanya, sini fake tuh kami kritis namanya, tuh hama asuk umum aja, tuh itu hamnya, tuh hebat ham tuh siapa sih, tuh di bawah itu bisa betul, oke ya, tuh aspek sudah dia, di bawahnya tuh kami itu, bukan cuma tuh, dua menteri di bawahnya hasil ya, tuh kelihatan salah itu malam aku, dia, aku kalau, ini untuk apa, untuk apa, sini ada di dalam obisi itu Kristen tuh, ada sama esik, sini kasih itu Kristen tuh. Sudah esok untuk tarik jangan. Kalau satu politik itu ya, politik di kalian bukan just for the sake of politics, religion dia politik satu. Betul saya. Ini nama ya, sini baru post nih. Famous Bollywood stars, famous sama politicians. Don't qualify. Don't jadi ya. Terus ini sudah bisa jadi video. Ini tadi saya famous gitu. Terus tadi kan. Bang betul. Tapi itu itu lain ini. Dia ini mata desa. Kalau kata Bollywood sampai dia baru. Baru post politik sama dia. Bukan kalau mah. Asus kita baru boleh balik dari sini. Saya mau mau bisa untuk bangsa ini beda ya.
Asal kita nombor mana tapi yang orang ni kalau bicara biar apa boleh di mission Christian jadi sistem kau mission jadi sistem kau mission bukti kaya ini mana saya sih ini mission sangat boleh yang itu boleh Christian boleh Christian mission ini tu main aja cuma Christian itu yang nomor soal nomor top so boleh mana boleh boleh soal ni dia banyak soal ada kan facilities boleh itu cuma Christian lah nasa sangat passion juga lah maximum students teachers ada orang kini lah dari sekarang sistem seperti ini video pasal only Christian saya dia dari orang tu mereka ini yang kini saya cuma yang kalau aneh dulu use kalau sampai yang 상하이 좀 비슷해 보이나 그렇게 하면서 에피소드 말이에요. 바이올리가 힘으로 말씀 상하이. 그래서 자기 yang ada bagaimana jadi saya nak mak jadi dong sama mak bagaimana bisa iya sama nikah sama kamu sih saya kasih dia numpuk kemana kita tuh masih dia masih mau jadi mau dimulai orang dia kasih penuh aku sudah samsu kasih nanti kalau sudah semua kita mau dari kamu boleh tahu Kristen nanti suruh kainnya kan sedih sama kamu bagi jodoh pasti kalau orang Korea Kristen ni kalau nanti suruh kainnya suruh dia sama bisa mau sampai Kristen kamu ya pak bisa minta Kristen ya dari hanya bagi bagi bawa dan kamu aja lain kata kalau ini bagi bagi selalu jadi kalau tadi bawa bos orang tahu kok belum bisa besar kamu bawa aja bilang kan apa tuh sana apa kalian sudah tahu ya personally tuh desain apa desain tuh kan if you make desire you change yourself or change society then you have to make a decision malah jadi Kristen dia bisa pakai sama ya sangat kan jadi pada rumah ini simple aja bikin foto bangun tapi English bikin bangun dia mau mas bikin bangun tapi dia mau bisnis English sini nomor sekolah foto berapa fokus satu English bikin oke tahu sih juga cara TCS officers TPS officers even IPS officer apa mah IPS officer pun kayak Christian missionary schools maximum kayak gitu ya Christian community punya masih Christian pun orang lagi jadi kalau sampai kayak Hindu kita sama ya apa Christian pun sama ya apa sini tinggi sih masih sini masih masih so Christian family kama ya way of behaving to some people agree more application sama jadi sampai kayak kalau teman teman ya apa sama kau difference tuh apa apa jadi kalau mau bagi bosan itu sini mau bagi bosan mau kasih lagi soal itu kami juga kasih lepas kasih sini dikasih skop sini dikasih bisnis asus kita limit soalnya kasih lagi yang mau aku saya family sih Christian missionary juga itu family oke saya Christian missionary juga itu family sih bang macam ini seperti bang macam ini ini nih ambil sendiri artinya Christian missionary punya orang Christian fit macam dia asus apa kami dia sini juga nung dia ya di dalam lagi bikin nak sini mereka lagi mau bisnis boleh foto all categories sini dari sini national storage sini advanced storage sini storage bottom silon all these represent all this enggak apa lagi soal bisa kamu saya kamu ini dia ada orang who sabi the government dia ada orang who deliver the service to people enggak buat apa dosen Christian itu development ya misalnya sih kamu itu misalnya development standar itu nanti itu once kita even now next to get lagi highest degree for misalnya ini misalnya once upon a time sok se kursa dalam kursa main sih ini sok se mereka yang ada juga so high observation kan misalnya sih dok kisah saya dia Hindu dan Christian dia tidak perlu takut sih yang apa ini tinggi sih ini mentality wah apa mentality apa tidak limited dia kuat dari luar sana kenapa tuh nggak semua Putih dia orang mana putih semua dokter orang mana yung langsung dia aku pilih oh next time itu berapa itu saya bukan rumah ini karena mana mereka juga itu limited person boleh sampai itu saya dia cuma mama Amerika lagi maximum sekolah saya Amerika one of the top powerful country in the world harus buktikan sih Amerika itu tuh China bagi Christian dia Christian dia teknologi baik everything ada itu even though orang sekarang sekarang sok saja dia bagi Christian pada ini mau dia Christian dia akan coba di mana itu sih bagus lagi Hindusan problem India anak developing country sebelum itu sih country anak developing country still biar proses develop contoh kayak itu development biar proses development itu Hindusan development ini mau development tapi ini country Hindusan development sih bagus apa top lihat apa ya itu mau developing country apa belum bisa jadi apa itu Hindu sudah tahu kan oh maximum di bagian ini sampai ke dari no sakit Christian family satu nah sampai family satu tapi orang lagi harus Christian dari tentang baik sini Christian tentang development dalam musik apa mau tino komplit ini no Christian apa nabo ini itu sih mustahil ya boleh mali tahu tapi itu kan itu itu angke kalau public case kayak gitu mau masuk kok hanya Christian sih presiden mau itu kayak punya langsung pada dia sini Christian project tunggu ini kan nama dan mali dan kalau kayak bani kok kayak sih jadi pak naik jadi mana ini sih bro bodoh mau kemudian harus nggak habis orang mau tinggi gimana kamu nggak sih sekolah kan bisa sih ansur pada sini bisa bani kok aja aja itu tuh lo sampai ke human being itu sini bisa ansur tahu animal kayak bak bungkuk baru itu sekolah kan juga semuanya kan semuanya sih belum nah kan ada beri makan orang itu misalnya ang satu kia angkanya itu dikasih itu tentang katanya Christian non Christian itu sama orang kasut untuk orang itu ang Christian baik develop untuk orang untuk itu masih ay parang dia bunuh itu mayu produsen itu kata dia posible banget apa develop masa itu sini di sini kan itu orang pakai office station banget nanya something atau itu kan pasal sini bikin awalnya kan itu makin untuk sok siban sih lo bunuh itu no 46 pro yang proses no ang itu Christian mengapa gitu produsen orang development kan because I respect all religion ang Christian kan Hindus itu mas develop ini I have respect every speak so abri ma mental thing aja asa ko peace mo kami bin mo tara mo ngi ba do mo saya sing kan masih ang ya bisa ni bin mo dinati ang kali do mo asa ko peace ko yang pas sama mas bisa do ma bisa pa peace meeting pagi apa tuh apa itu sih mo ada develop bin mo dinati kalau mo sudah mo kan mo ang charge so ko kamu and bisa charge ko ang mo sini kan ni yang sisa komputer do ya mission ya ni bisa ang sisa komputer pas do sini she says mo ang bisa dia mo bin mo dinati
So boleh boleh bisnis tok kono tung saya bilang kau jadi bilang bilang tung kono saya sebenarnya boleh kat tong sanjin bilang kau ini boleh tu satu bilang kami ini sama tu no angkat satu no terus ayo yang tu kita sekat kono I wish you all a very very advanced Merry Christmas tung kalau kita tentang celebration ini namanya Christmas itu harus kami bukan lagu salah artis Jadi lagu kami pakai $10,000 cake saya pakai besok hasil and kami sampai ada pasal dari spesial aku juga aku saya mau kita untuk ini kemudian aku diskusi si honorable leader opposition on this matter si partner yang berumah si bang Sulaiman yang berumah mami aku sama seperti si sama so to respect all communities mau sakma ni naro juga ni yang ni so to dewa sama besok kemarin ampun itu diskusi ampun mau kita masih ya aku sih mau itu aku bisa kita lagi sini spesial di bawah itu bagaimana contohnya tuh hasil kami dari apa ini dia respect untuk sama mari untuk space mari nah itu kita mau untuk kita mau untuk pagi kita mau untuk space mari bukan sih baru mereka tuh baru posisi semua kami sendiri mau baru ya aku tuh mau mereka tadi itu pagi tadi boleh tadi tuh mau baru ya kita masih sana teman-teman kabar kubena ini jeng aku lain ni tahun lah angka jeng 40 hari Desember jora jadi suruh kawan monco Tripura ni terus kita kaisa rally kali lain ni kawan kajen si how to kemana dor monoti hinai borok kono dor monoti hinai borok ni bisino joto ni saya jeng nulai kha jeng bukum bara borok kono bika be khayi sini dor mononu nosto khayani tes kana layu mungkin aku heke jeng te kaisa nulai mani angka jara Kristen uli khamai borok angka minority bu khayo minority facilities na angka pumbara ni esti putana borok use kali angka utilize kali tongkang kalau mau jaga untuk esti putana borok mesti kemana layu tongkang sini mana tongkang profesional layu tongkang mungkin sini aku ready no khaimani program no khaimani sini uddesha angka borok no jeng kaisa message wani ki kaisa sini tu sini dor mona hadaga ya sini সংস্কৃতি no hadaga ya sini orang-orang hadaga ya hina te ala dan nau tanga angke oh ala dor mona namani deta sudah tong bonon nanti tong bisa sini ni asal dor mona hadaga ya angke sini asal dor mona sini asal tong jang kristi সংস্কৃতি no tiwi tong ni bagi sih jeng schedule tribe ni facilities mana angka kono jeng jeng kristi সংস্কৃতি no tiwi tong ni borok mona jehetu dia slide dari kana angke slide mani dor mona jeta facilities no kono diro knowledge tu kono tong mani biru diwa sam khala des aisa ko masih alni sudah anak aisa no sudah nadi jadi sini esti putana ni angke danja kristi সংস্কৃতি ni niam riti no tiwi tong lagi kono kaisa jeng ko khaya ni nayu tong angke kaisa ko sudah sini tripura haste ya barat haste ni barat hakota ni joto haste no jeng kayu tong asam suruh kayu teka maharashtra suruh kayu teka rajasthan suruh kayu teka sini mungkin itu posisi tadi Desember kayu Ongna Dr. Kartik Urang ji, akhir ni parlimen aku kau saka presiden aku jama kayu ikha, aku kau tu memorandum baru ikha, apa nak kita mau implement dengan dia. Oke, aku memorandum saya ni tiba-tiba isap lagi ni. Joko raja haste wo jeng kaisa सम्मेलन को खाइने रैली को खाइने बंगाल हास्ते वो थांका बे बाति तंगने जों खाइने मोनो खाइबाय परे जिनि अरन स्टेट गवर्नमेंट नो जों लनाय जिनि गवर्नर नो लनाय ओके जत्तो बुसुके थांनि जों भारत हादर नि नायतो नाय रंबो जों गवैनाय जे कार्तिक उरां बिमान खाइमानि जिनि बुं बारनि मा खाइनो नारगानि बादै जिनि जनजातिनि समाजनि मोरल भेल्युस क्रिस्टि संस्कृति नारगानि बादै जे कोकि सामानि बनो इम्प्लिमेन्ट खाइदि जों आसं साखायनि बुसुकोतिनि ओके जों तो सामखाइ जों अमनो जों पतल नाखे जों 25 डिसेम्बर तांलानि सामखाइ रैली कारिकति समालोचना खाइदि बनिफ्राय दिबो थांलायनायनि जों जतन खाबार साखे यापिसिनानि जों समायला खामबाय जतन आं ओंखे मिलनदानि जमातिया Jodati, sudah kamu ini kaca komite kerja. Aku ini pas sebenarnya resmi kan luka. Jadi resmi kamu pasal ICO. Ada kalau ketemu dikas, kami sangat orang tahu. Kayak sama bosnya profesor, itu misalnya cuma dia. Enggak ada orang ini yang sama politik kenapa? Mana boleh kita bilang bukan sama. Jadi kita actually okok tanah sekarang, dia cuma buat aja, buat anjur bahas kayu. Okok sini ada ini saya mau India kaca secular country, mau dorong di kelas lo, jelas lo. Stability global kom, mau ke India. Oh baru kan dekno dorong tu, oh baru sampai ni ya, oh India sampai ni ya. Dorong tu pun saat ini dia ini kategori nak khasnya. Mau saya sih macam mana? Kalau kita melihat jadi India sekarang freedom kami dulu. Tapi kalau betul betul Amerika Jepang ini dia mampu jadi sih. Orang saya sih mau JS kategori sama, OBC kategori sama, minority sama. Kalau kita saya sih, kalau sen jadi dia di pasar tu atau independent tu, ini dia masuk. Aku itu kuno order mau bapom dia mau kategori sama. Kategori kita kan kalau dia, orang business produk and development, backward tes produk menjadi mana S ini kategori itu. Kalau mau Indo Kristen ada sebenarnya kok. Dia tahu, dia terus enggak. Jadi Kristen, kalau mana mana, kalau sama lah orang ini, tapi mereka, sempurna tu mungkin kilap ya, sempurna mana sempurna kaya, sempurna hamil orang orang itu, ada yang sempurna masih. Jadi tinggal Kristen, nanti kita ni dia kan, itu sana kan minority sabo, sana kan muslim minority je, ada Kristen minority kita salah, minority sabo semua kalau, ada Buddha kan minority nya, Buddha Jain first itu minority lah, tapi Kristen ni dia kan, ini cara orang kemana kemana Hindu ni kalau Buddha semua orang Hindu minority, kalau minority Kristen mana, tapi Kristen ni bukan Kristen le, dual benefit mana? Guru antar tadi kaya boleh kita soro, dia mandiri sesuatu mangkar, antar kaya. Aku pun tanggal boleh kampus. Jadi pasal semua dodi cuma mana dong mangkar, aku tidak boleh kampus. Aku bilang mana, Jeffro 2000 foto bomber rokok, anti seni terus dari nongkrong. Es tidak udah, terus itu scholarship, betul. Obis lo, es oke, profesional pun yang kerja berdosen, dia perlu langsung. Tadi pun langsung. Same kalau itu, es dibayar opsi boy. Dia mau opsi dia buat posti mana, es tinggal market dia, kalau ini bikin jadi bonero. Itu mau kalau ini es jadi kamu masalah. Mana, aku itu lagi berapa? Di sana kan es di reservation, tapi kalau dia jual di show kamu. Asal kalau semua promosi. Nah di sini, oh dia Kristen jadi es di bati mungkin dia orang disuruh kayak suruh sini bah. Angkron itu semua promosi. Jadi lebih es di Rustom di berada sama dengan kayak dia orang kau. Om di sini jadi Kristen dari mulai tadi. Jadi sekarang masuk kata bertanya orang. So kalau misalnya mana sih dia lekong. Mungkin nentu jepol es di dalam reservation pakai kan. Es par population ratio. Itu cuma es par population ratio orang pro. Ini es di bawah. Mungkin kan besar. Mungkin progres awal yang kerja ini buku memang cuma dia betul. Kita mau es ini, saya naik juga hidup malam. Ada es kita. Betul, lepas ini es di reservation mungkin mungkin ah nanti baru buku mana. Ini reservation boleh kita apa? Mau luar sana dia.
India ada jago sini sekularis kami semua sekularisme, semua sekular kami semua sekularisme. Kamu dormo baik, ini ada di mana orang tu saja. Selesai. Aku konteks sama semua tu mungkin mereka bikin Kristen mana debat ini, jadi ini soal itu soal mana. Ang sama semua orang di mana tu dalam ini SD non SD mereka kayak ini baru kayak kamu tak berarti ini. Because buku tu ini semua tu ini itu cek kita besar. Yang di mana ini ini kalau kamu di bahasa yang maksud tu, itu soal tu soal itu mereka ini bos semua. Anu kaget, anu tu ini bos dia. Kami mulai semua kaget mana orang semua bersuatu. Itu berjuang macam tu apa mereka Hindu Kristen Muslim ini. Ini sahaja. Dan kalau kita bisa bermuka, anak sekarang orang yang jauh sih orang misal, dalam tahap apa orang semua kaji bapak orang semua. Sini orang tu MLA apa semua orang. Sini dia pun jalan biru. Biru kamu tinggal biru. Tinggal Australia, sini posya bisiha. Orang tu orang bersuatu. Orang tu masih Singapura orang. Orang bersuatu dekat nama masih. Semua sini orang cuma tak suka kamu kati kamu hanya. Macam tu, dalam tiwan semua orang. Orang itu lakukan. Sampai jangan sama sekali aku kita sama semua bikas sama. Ang sama semua bukti semua manusia tangan orang umum mana bukti semua manusia mana. Akan betul bukti semua nanti. Baik, negara sana state ni jaga population besi. Bisa makan semua. Milas sektor dari Kristen orang berapa orang dah siapa? Manusia itu pertama, manusia itu semua manusia itu. Dengan India kami ni SD ni population ratio itu yang besar kan 75%. Nomor sentral ni SD ni kerana population ratio orang saja. State itu population ratio kan, bisa makan apa? Orang anda jangan mana? Nama ni mana? Kalau mereka mereka base list, mereka si baru semua kasih, kalau tu jiwa semua, mana namanya mereka proses yang masuk. Angin sih mana tu? Mana semua ada dia majority. Jadi ni majority tanpa tu. Majority si baru tak terlalu masuk jadi, mana ni tu? Alkitab baru nak kita kaham, akhirnya. Kalau bawa dia Kristen majority, Kristen orang level sesuatu itu semua. Kalau kali tu sudah terkah, produk apa tu? Berapa dua lepas sama kita, sesuatu itu. Tapi itu sekali. Bawa, kan sudah tu dia kau ini agak lama di sana tu. Kalau yang saya mau sebut, cara sini और भी बड़ा जो तीन बड़ा सेंटर जो कोशिश करी को दिल्ली देता है नहीं और आगे बड़ा वासुद थानला का नहीं बड़ा थान संका इसमें हम लोग दोनों सिविल काम पे दे इसमें क्या वो कि दोनों माखने ऑफ होना माखने तो ऑफ है तो देखो लोग हम बड़ा वाला वो आसन पार्टिसिपेट खाइला और मिसा एक्चुअली दुनिया को समझते जो दोनों तो आगे चुनकी हम लोग साइमन इतिहास है jadi pasal kita real Hindu Hindu pasal nak kucing जों 또 너무 잘못 지금 가서 누가 그런 많이 알지 진이 저기 럭키 hindu 좀 많이 알아요 진이가 아소 비시 진이 비슷하게 자게 사과 먹고 뭐 진이 와토 먹고 뭐 라면 먹고 뭐 어떻게 다죠 어떻게 tradition 그는 어저 다 거의 거의 because the original converted to hindu we all the converted to hindu so converted means 어떻게 어디 있을 건데 어떻게 이거 건데 어떻게 그거 converted 비시 비시 나라 가나 아트가 계속 거든요 나도 난 유도 하고 그거 뭐야 제가 크리스티인이 상관까지 크리스티인이 영어 약간 정말 성공도 모르겠다 그래서 잘못 ini ambil nama ambil Jadi Kristen bawa ngomong sesing kokono poli ngomong, because Bible juga sejarah. Apa itu? Sendiri kokono sembah poli, sembah sesing ngomong kokono sensor. Ada sini kalau searching tradition, itu risang do di mana itu. Tahu kan punya. Senunggu Kristen jas sembukan. Kristen bangun praktis kayak itu. Oh, pastor, kawan, ani kawan sama itu. Oh, Kristen hamil sama dia, hidup nasib sama dia. Itu dulu itu masalah itu. Jadi internet oh ya Kristen kawan ini bahasa ini Kristen dia ngomong itu. Oh, itu semua boleh kata. Ada masalahnya. Ada sini culture itu. Bahasa ini mesti hanya bersosial media sekali. Sosial media sekarang bertambah tambah. Media media makin. Media kita bisa kata media sekali yang makin. Dan ini sendiri. Lihat aja itu. Dan misalnya ini kalau itu am itu mana pun boleh. Ini video itu nanti saya berikan sama kamu. Ini kami ini culture nama tradition nama itu. Oh, ini kayak. Dan kalau sempurna we, kami terus semua mana praktik itu touch sekali. Tak kami orang kok kita ada muka apa macam. Saat kita Kristen mission itu. Ini pada itu yang berbahasa. Orang ini bagaimana ini pada kita pasal ini yang boleh jadi misalnya itu sendiri itu antai kita. Oh, itu apa? Ini apa sih? Saya mungkin sampai jadi sampai mana orang yang kita dalam kali Kristen dalam kali semua kalau dalam dia Kristen itu yang orang akan salah. Orang yang ini boleh. Ini bukan orang yang boleh. Masalah ini boleh kami bisa kerja. Jadi orang itu sempurna macam bikin. Ada sama saudara kita. Ini jadi orang baca politik dengan parti yang berbeda. Enggak tahu ini salah kan kayak ini kita bawa Kristen. Ini ada temu program Kristen. Ini sudah buat dia Kristen. Enggak angsi semua itu maximum Kristen. Jadi kita enggak usah ini. Kita harus sana yang apa kalau orang yang mereka lakukan sekarang kita itu ini para orang dia ini sini emang Kristen kita sangat pasti nggak masih ada ini baik bicara emang Kristen kita nonton pada hasil kita semua kita sana hambat ini ada kok ini mau terus kan kayak orang saya dulu orang sempurna mereka sudah mau kok but saya tahu ini kali kamu dulu tapi nanti dia balik kali sudah kan kalau bangun dulu saya tahu orang orang saya tahu itu akhirnya dia merasa Kristen mereka kayak bang apa saya mau event orang terus sangat kayak ini sih kok punya kawan nama nunggu ada Hindu ini Kristen mereka sudah kayak sampai mana tangan mereka sudah kayak itu punya bang semua lagi sih oh kalau ada leadership soalnya Kristen itu soalnya Kristen itu kok Kristen itu apa tuh wah jadi sudah boleh begitu ini nggak tahu berapa ini nanti saya tahu sih rambut saya ada sensor X mungkin tapi kalau nggak tahu dulu tes itu sama sama orang sama orang Buddhis Buddhis yang majuin saya kisah majuin kan boleh saya kisah majuin apa itu Buddhis kan ini populasi sama nanti mulai tahun pemilu mana nunggu SD jadi pun pakai bahasa dunia itu masuk tuh SD jadi pakai bahasa populasi bahasa oh tidak ada bagi suruh kamu sangka soal kali dong dong kok SD ada dong kita kali apa kita kayaknya ya bro ada di desa soal bro ya serang dong kali bos bos SD itu kali itu big achievement ini beda ini pantong ini soal kamu ini ada namanya tambah no kalau sudah kita basic di otak tuh deh kan omor film game filmnya omor nanti game film masuk tuh ini masuk kita baru mau dari good Friday ini masuk Christmas ini kita baru di harap di sana om kita kalau tidak asal aja dia beri ini om di sana kan kamu kita kamu tuh kita di sana kita tambah no coklat kayak kalian baik ini coklat lagi wangi pun kalau dari susah macam sudah tadi kita mau ke sana cari bikin kali mana harus target itu pun target itu bang saya lihat tahu lebih banyak fokus kok ini nunggu ya bro ini perayaan boleh di fokus mana di kamu tadi mau lihat sana biar fokus kita saja aku akan saya ini itu proyek
department sakit tangga kalau dia sakit tang itu dia pulpian itu extra person enggak gitu itu nggak potensi extra kalau semua aku ini kalau lu ngomong nggak mau itu kan sama ada kayak apa tunggu nggak boleh jadi boros gitu ngomong sih semua itu sama kami masalah ando masuk kok orang sudah boy education gitu but real the ground of the education by education gitu orang itu orang langsung lah masuk orang mau sih itu memang dia ani fundamental mau saya boleh fundamental itu itu basic itu official itu sih itu kan kalau kita sama dengan department kalau mau department ini jadi kayak gitu department seperti itu saja DSI ini sini so tidak bisa seperti itu waktu sempurna harus tunggu mau kaca jelas di bawah kaca kami sana bawah iko ya sih bodoh department kita bisa kasih di bodoh department dari polisi kayak gitu saya sih bodoh bawah atau mau jadi transport kalau sekarang saya mau ani semua pun sanksi itu arbo di pada ini live mas secara Indian jadi ini right mana dia constitution sejarah kalau saya mau orang guna space orang space kayak mau tiba ada nalar ada ini bisa ada waktu jadi mereka ada waktu orang itu itu orang ini terus kumangga ada di kaitong dengan yang kau pasal sing boleh saya pasal mau naik famous apa misalnya baru tidak di kamar anda kayak itu kabar naik mampu terus sini apa terus sini oke mau diberikan masih cuma bila ada jenis ini saya itu tentang ini bos zero sama ini tentang apa lagi yang saya maksud dia sebut ketiga di sini direct edisi wadah sih edisi funding kerja oke kalau sudah menjadi di mana ada kan itu presiden itu sudah sudah menjadi di sini edisi funding kerja apa sana aku tadi di buku sini gua bilang nanti masuk mana tadi di buku doang kerja itu di bawah kerja itu di kerja mau tuh sudah kamu jadi sampai arsitek komando sudah makro sih bawa pakai ini bawa kan itu sebelum kemana nih kalau sini kita dalam bawah banyak kayak dia Kristen atau bagaimana itu mau gimana kalau dia itu sekuler demokrasi kalau pun politik kok mendirect religion itu berarti oh macam kamu itu masuk lagi kita masalah ini sama jadi India jadi Hindustan sudah kami kono Hindu asal dari polisi nanti ini jadi itu adalah ini sebenarnya sekularisme demokrasi namanya jadi India mana juga itu otherwise India boleh emang mereka kamu mereka India mau kaca dom jelas itu di India oleh India di Jawa India di Jawa apa kudu sampai akan kalau dom di kelas operasi di mana terus jadi institusi yang ada power kerja institusi MLM kan buat mau power misuse kan jadi kami itu semua mau kayak punya mau kemana di kalian dom kita coba benar asal dia sendiri coba dia ada apa fundamental ini bahas semua masuk dia sama sulit karena ada kayak punya central government mau di pas kemula oh isu kok mana juga isu harus di isu itu kan saling dia ngomong kalau kami naruh kan kalau kan maksud di kayo orang makan mereka teksa mau tidak mana langsung asal kalau nanti pada sana mau di mana oke sana ada mau di mana langsung ini oh dah keluar nah kalau ngasih cuma langsung asal orang mana butuh kita mereka karena ini kalau sama mau bisu kalau tapi saya dia fokus dia terus nanti kita mana om mereka cinta karena orang itu bisu mereka akan saya sama video bisa kamu muslim kamu jadi awal langsung benar saya kira dia jadi kalau tuh mau di kamar dia itu kemudian dia itu so langsung mau itu dia pakai saya kalau benar dia orang angkat semua dah ini pasti kamu berbohong nih lagi coba ini kok sana toka kalau dong terus mau dia kalau di sana kali sini untuk masuk ke mana kita pada kita cuma terus naik ada mau punya kalau sakit juga kalau sakit kayak bono ini kan di sana sakit memang ya cuma kalau sama singgol sudah tahu sih itu mau ini oh di pasar siang jadi tahu itu juga tahu kalau kan untuk sama untuk jadi sih kalau itu kalau juga kalau itu gitu jadi oh tak tahu ini itu cewek semua tahu pun mau support mau dia mau hai ada kamera unorganized organisasi mana baru sama kayak juga bisa mau orang punya sih baru support ini aku kayak nah sama ya ini bukan kayak itu mau kayak Hindu bagian harus tentang om ini kita ngomong ini kita ngomong ini contoh Hindu orang Hindu biasa antum masuk lagi masuk ke sana mana itu kita dari itu kan mana kita mana itu orang kan bisa orang yang hah oh sampai kita sama Buddhis bisa Buddhis kan mereka yang kalau sentuh orang nasi sebelah nasi yang nemu mana itu apa ya Kristen Buddhis Jain Farsi orang mana bis dengan tangga ini itu dia pasal kita kita boni terus kita kita ngomong tuh semua mereka kita sini orang di dunia bingung kan ngomong sebelah gua tadi aku sudah kita dan gue estimasi orang salah orang mereka lebih dari jauh fokus lupa sendiri tidak bisa nggak boleh masa orang di dalam orang kita itu mas orang di dalam orang di dalam orang itu semua semua mereka begitu begitu baru bisa kan mereka mendalam kita mendalam langsung aja SDST itu SDST itu konstitusi sebenarnya rakyat SDST tapi orang lagi ya sehingga ini komponen yang besar tadi orang itu bisa tadi nah so kita bahas konstitusi rakyat semua itu SDST ini ada di dia SDST ada di dia saya macam sudah SDST ada di dia mak gua saya itu SDST ada di dia Hidup praktis SDST ada di dia tidak ada di dia gua usia mau ngomong religion itu identity Kristen kayak domosi oh tidak identity tidak identity bahasa ala pes nggak tahu kamu baru masuk ini namanya kita namanya bunyi namanya kamu baru apa mau kayak politik sampai kamu mau disini kayak kemana ayo bebo sampai kayak nanti bertemu aku baru nanya sampai ngomong nonton polisi benar benar polisi malah juga kok dorong baik mau India oh kalau coba tiba-tiba dorong baik no ini khas sistem itu ini tapi ordinary mau saya nih jadi sini masuk semua SD mau polisi mau general itu mau tuh tidak identity aja angkat coba lah semua kayak nama darah di perasaan umum jadi mereka umum non eksplikasi sampai SD di tangan oh sana bisa fokus oh dapat itu bisa dia tangan boleh sekali bisa dia Kristen Kristen ada terjadi SMS terjadi maka mungkin tahu semua itu oh buku di dalam Indonesia asli bawa kayak terjadi maka kita ini kan bawa ini pun Kristen itu oh ini boros nih kok ini macam itu sih kok nanti bukan buat kita makan ya tapi bukan nanti makan ya sekarang ini nunggu itu saja aku sama semua ini misi ini nggak oh my god ya dia itu tahu boros mau kayak tahu mau kayak politik mau boros tahu langsung tahu jangan lupa oh sih Kristen itu mana dia tuh jangan lupa kita masuk macam mana Kristen kamu itu pasti kita bagaimana dia
아, 뭐 말만 패스 맞아. 그래도 와서 말이 거다 말이 한다. 뭐더디 뭐니 가지고 패스 한다. 그러니까 비 보도 사 롬날다. 그 보기 만든 패스 막 되지마. 저도 앞에 사회 보고 보고 가서 말이 dia. 뭐 같이 하네. 패스 뭐 무슨 뭐 이런 리전. 말이 dia. 말이 dia 저는 내가 보니 가서는 뭐 알리 패스. 뭐도 레스펙트 그랬어. 이놈이 소리 안 하면 거기 생각 같은 걸 안 할 거 같으면 어떻게 해? 모두 준비 속도 그 베이스에 제가 포인트 해서 포인트 뭐 지금 보는 거는 그냥 지금 보는 제가 당해 보는 이제 지금 자기만 배를 트는 게 더 보입니다. 아무 양 신나야 보는 거 지금 아 상기 가는 상황 뭐 아기 이제 시간 안서도 안 보는 거. 그럼 걔 그걸 뭐죠 이들이 놓고 그렇게 되지. 아까도 가요 그러면 안 되면 더만 자기가 그 자리에 있는 거. 어우 자리에 맞네. 그래서 이렇게 상황 거기 나서 좀 효과가 되는 건데 뭐가 좀 빠르게 좀 어떻게 하고 좀 이거 뭐 방식 하고 아니 나 좋거든요. 아? 어그 딱 혹시 보면 SD가 거기 이시 에디시랑 방비 되기야. 아? 로 방비 되는 거 어디 사는 걸 보고 보는 거지. 아? 그게 계속 되는 거죠. 좋습니다. 아니 잘 응하게. 아? 막 이만 놀랬던 한 지로 한 지로 막 간장 거예요. 아까 그냥 간장 뭐 한다고 그러더니 나부야 제가 놀래가 해야죠. 아? 뭐가 나서 보고 싶다. 나 미마서 해 보러. 나 분위기 사람 보러서 사람 많은 거 대신 보하게 나도 내가 사람 많은데 어제도 마시고 뒤에 근데 뭐 무슨 말이 들어간 다니면서 또 사실 이렇게 어려워 탔었는데 이 많이 못하는 거예요. 가장 약간 좀 진짜 해보죠. 뭐 그런 거 두간 뭐라 나 못하게 되는 거 গত 19/11/2023 তারিখে তরুণজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা প্রান্তের উদ্যোগে সামাজিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বিভিন্ন সামাজিক ব্যক্তিগত জনপ্রতিনিধি দিলীপ সিং এর পক্ষে এবং বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। আমরা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা প্রান্ত পক্ষ থেকে তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই। অন্তত এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এর গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন। গত সামাজিক সম্মেলনের পর অনেকে আমাদের মূল বক্তব্যকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে জনমনে বিভ্রান্ত ছড়ানোর চেষ্টা করছে, অনেকে আবার সঠিক ব্যাখ্যাও দিয়েছিল। তবে সামাজিক সম্মেলনের পর জনজাতি সমাজের যেভাবে সমর্থন এবং সহযোগিতা এগিয়ে আসছে তাতে মনে হয় আগামী 25 ডিসেম্বর রেলি এবং জনসভায় জনজাতিতে দল নামবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হল একটি অরাজনৈতিক সংগঠন এবং কোনো রাজনৈতিক দলের মতপ্রশ্ন নয়। দিলীপ সিং এর দাবি প্রথম নয়। এর আগে 1966 এবং 67 সালে সাংসদ ডক্টর কার্তিক উরাংয়ের নেতৃত্বে দিলীপ সিং এর দাবি আন্দোলন শুরু হয় এবং 1970 সালে দিলীপ সিং এর দাবি জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি সুপারিশ সহ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নিকট কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের সঙ্গে জমা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখনো কিছু করা হয়নি। দিলীপ সিং এর দাবি পূরণ না হলে জনজাতি কৃষি সংস্কৃতি সামাজিক রীতিনীতি হারিয়ে যেতে পারে, কারণ ধর্মান্তরিত ব্যক্তি নিজ সমাজের রীতিনীতি অনুসরণ করে না। তাই আমরা শুধু আমাদের নিজস্ব জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি এবং রীতিনীতিকে আদি রক্ষা করার জন্য সামাজিক সুরক্ষা অধিকার জানাচ্ছি। সামাজিক সুরক্ষা বলতে আমরা বলতে চাই ভারতীয় সংবিধানের 341 নম্বর ধারায় তফসিলি জাতি এবং 342 নম্বর ধারায় তফসিলি জনজাতিকে বিশিষ্ট নিরক্ষে বিশেষ আরোপণের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। 341 নম্বর ধারা ব্যাখ্যা অনুযায়ী তফসিলি জাতি কোনো ব্যক্তি তার স্বধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে সেই ব্যক্তি সমাজের বিশেষ সুবিধা পাতে পারে। তাই আমরা দাবি জনজাতির ধর্ম সংস্কৃতি এবং রীতিনীতিকে আদি রক্ষা করার জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে 342 ধারাকে এবং 341 ধারার মতো করা হোক। দিলীপ সিং এর দাবি নিয়ে সমগ্র ভারত জুড়ে গ্রাম ব্লক জেলা স্তরে অন্তত 15টি রাজ্যে সমাবেশ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরো কিছু সমাবেশের জন্য কাজ এগিয়ে চলছে। 28 লক্ষ জনজাতি জনগণের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা শুনানি সময় যা বলেছে তা হলো কোনো ব্যক্তি ধর্ম পরিবর্তনের পর তফসিল জনজাতি সদস্য থাকবে কিনা তা নির্ভর করে ধর্ম পরিবর্তনের পর ব্যক্তি সামাজিকভাবে অদ্ভুত আছে পরস্পরগত সমাজের রীতিনীতি পালন করছে না তবে কিনা তার উপর ভিত্তি করে ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতের প্রত্যেকের নিজস্ব পছন্দ মতো ধর্মচারণের অধিকার রয়েছে এবং আমরা কোনো ধর্মের বিরোধী নয়। তবে ধর্মান্তরের পর তারা পরস্পরগত কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং সমাজের রীতিনীতি অনুসরণ করে না, এমনকি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উপায়ে সরকারের প্রদত্ত তফসিল জনজাতি সুবিধা এবং ধর্মীয় সংখ্যার অধিকারের ডবল সহায়তা লাভ করছে আছে তাদের অবশ্যই তফসিল জনজাতি সুবিধা থেকে হাতে করা ম্যাডাম কথা বলছি মাইক্রো ধারণা সবাইকে ধন্যবাদ। मैं हिंदी से बोलूं? मुझे लगता है हिंदी सभी को समझ में आती है या फिर कॉम्प्रोमाइज बोलते दिल्ली सिंह व्यापार खा उनको कैसे कताल हो गया और वो तब जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा प्रदेश ने जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग कन्वेनर वो तब साउथ खा कि 1966-67 बीसीओ डॉक्टर कार्तिक उरांग वो लीडरशिप वो कैसा आंदोलन खाई देखा वो तो बेसिकली झारखंड वो कैसे नुका वो एक्चुअली वो कैसा भारत हाथ होता नहीं कैसा एमबी होता मैंने एंड वो दूसरा एमबी जाता हमको वो भी झारखंड वो कैसा नुका कि ज़्यादा कन्वर्ट नहीं खांडो बरक हमने निजेनि धर्म न बतिया निजेनि ट्रेडिशन न बतिया निजेनि संस्कृति न बतिया आकाशी बरक एसटी सर्टिफिकेट न व्यवहार खायो एसटी फैसिलिटीज न बरक व्यवहार खायो हानि बागै बो आपन निजे प्रधानमंत्री तो माने आपन निजे संसद मेंबर्स लोग माने बरक निबस कांगो बो ऐसा प्रपोजल तिलां खा कि ज़्यादा कन्वर्ट थांजाक बरक माइनॉरिटी ऑलरेडी थांखाय बरक साकनि धर्म न तिया साकनि सिसिटि न तिया बरक न एसटी फैसिलिटीज टेक कारोसिटी हनै बो 348 एमबी रगनि सिग्नेचर नावै बो जमा प्रला इन्दिरा गांधी आसन प्रधानमंत्री हमके बनि जे इमान बो तो उमन तिबि बारबार आंदोलन खायखा बारबार एजुकेशन खायखा आपन निबो बो हठात पार्लियामेंट में हार्ट अटैक लिखिबाय हा बे बे उमेटर मते किसा स्लो उमे थाङा किन्तु जनजाति कल्याण आश्रम 2016 जनजाति सुरक्षा मंच इनर हायनो सनाजाग एन्ड बरक कार्तिक उरांग नि ओ इमान न डिलिस्टिंग मिक्स जाना सोय दिजेनि कृष्टि संस्कृति रीति रिवाज परंपरा न तिबि तंगु बरक नि अधिकार मालांथों बरक न संविधाननि बरक नि माथाय मालांथों एन्ड जाना कन्वर्ट नि थांखा जाना निजेनि कृष्टि संस्कृति न माने लिया निजेनि ट्रेडिशन न माने लिया बरक न सिंगल ट्राइबनि फेसिलिटीज पालन सिथों हि हायनि बनि ऐसा मेमोरेंडम जमा रदा तंगानि न बना हाय हाय बेबायसा मोथाङै बेखा 2016 जनजाति सुरक्षा मंच इन बर ओके आपन निजेनि कन्टिन्यू साउन्ड आइजरि तंखा म कैसे को कमानि 41 आर्टिकल एंड 342 आर्टिकल तो फॉर एससी 342 हमके फॉर एसटी
341 artikel SC ro bang sudah tonggo orang clear ki संविधान sudah tonggo dara SC 341 ni under paine SC ro schedule caste ro borok ni bisima dara ধর্ম পরিবর্তন খাই থাকা borok Christian ta ngai থাকা borok musulman ta ngai থাকা borok again SC certificate SC facilities maya sudah maya clear ki संविधान ko sudah tonggo but 342 artikel mungkin mau hai clear sentence sudah dia artikel orang ni mau kaise demand tonggo di artikel 342 no 341 hai clear ki sentence sudah ro oke জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ওকে ধর্ম নি বিরোধ হইয়া কে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি अगेंस्ट হইয়া কোনো কমিউনিটি अगेंस्ट হইয়া কোনো ব্যক্তিগত পার্সন अगेंस्ट হইয়া just very simple demand ki artikel 341 hai artikel 42 ni sentence no संविधान kaisen khai and plus jara bisa ci di prawo itu naya pa tong kana apa no bibino ako kan bibino rajo mo jadi tong Timur double facilities but now tong mani tong percentage tahu kon ako ulo salo percentage bangi kan kan hai bangi tahu ni ni borok no identify kai pun ribur ro nai so karo kaisa demand simple kaisa demand 341 hai 342 ni artikel language kai kai and on is identify kai jara man borok no borok no man kai omni background ni no information betul di plaza SDG no dono dan juga betul maksudnya lo double facility naik lo naik lo dapat betul betul bikin full sir madam media बंधु साथी जो सुरु त्रिपुरानी बाकी सामने आया अम जों पूरा भारत नि बाकी से सामने आयो जे स्टेट अफ जनजाति को जे स्टेट अफ जनजाति जे जनजाति समुदाय निजे नि कृष्टि संस्कृति न तिमी म बरम के धर्म नि नियम रीति न तिमी तंगु बरम बाकी से जों सामने आयो त्रिपुरानी बाकी और सामने आया अम ऑल इंडिया नि जनजाति रनि खोरान से Asa madam kaisa sumung tumung apa hake ST certificate batin ni kan ke je jago ST sidot no bidan tong luk tong all over India bo hake ST ngi ko kan ba ka udah ko kan kan takut ke group sampai orang kaisa clear ke saban yang musuh जनजाति सुरक्षा मंच अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच ini kaisa branch Tripura जनजाति सुरक्षा मंच Tripura oke bani makai ko melang ke bani songkha ko melang ke bani sit ko melang ke umai agenda tiwi samu khaya to nang sun ka an kaisa o khai dongan ye jengbai jengno suba ko mei tongkha jengbai jengno suba ko mei tongkha ba jengbai jengno suba ko lai tongkha jengbai jengno suba nang roi tongkha umno jodi jengno suba lai hangke Jamatia ko da ang thang ko lai ang thang group sang rong ang thang ba Tripuri samas ang thang ba Patria samas ang thang tau da rawi jeng to lugu hiu mani lai tong lugu tong di tong guni pole jamatia ang lahar nalah ang to moyal hiu tong moyal ni sakalo okra hiu tong so to borni kasi system masih follow khai and lugu tong jo na borok lesung to thungui basa khina tong sini asai forani sini khipuro dorani asai forani sini jeng jai bisani bum abul subu jamatia ko basa abul subu yang bum thamani hakar mani ai lai bor lai piung so kasi system mo tong khoda ni mo to di ni system tong pasai ni system tong hakina lai system Sandung ni sistem tong so takut buku berarti parang itu to borok sih khoda ni sasi so to borok sekadap ke belum sekadap kaya sih ke belum no dia to kan to khasi buku tong oke tong sunu bu deso ni sini tas kai भारत को तने on hasil ko sawan thang ya sin hasil sawan thang na hamke jara convert ni thang kin abu su thang ko khaiya jara convert ni thang tin kai bon lai wo khaiya ko hayata ni hayat duri besi pana sobat kai or khai ma khaiya sini thimang ni de riti niam ti jang ni daga wo borok si khaiya sin ko borok ni ko bi to abu kai ni ko bi to tu ke bono sakaka ke bono no dia sin to no khasu wo thang tong tu to semua ni ko dan ni ko ro ni ko khasi saya ko hadi sin to paksa ti sini tu si संस्कृति ni rok khai lai this is to berarti kwanti sawi tong last time dia ko sada kan to tu ngai press release ro bangla bai ki sabri ke ko ro sari ngai bri kan ko ngai si o bri ko bang o no kaisa sen kan kaisa sabda Tripura ni tu punya ko भारत ha ko tor ni ko jorabo jino ko si sada tong ni je ko no bani sang bahin ko kaisa bri si ko ro ini ko semua no te bi ke bukan tulisan tak anti ke bukan budi ke hot kenangani cesta tanah simple ini dimana ini sih ini jati ini ke bukan sasama selayan ni nang nang mo sama ke tong nang bru ke tong nang tomatia ke tong nang Tripuri ke tong o Tripuri riang bro je ni bani riti kada tong sama sin ko na ko lai tong bu ma selayan pasang tu mereka satu nulis nggak tahu ini kita tulis tahu jadi di proses itu kalau lagi buka dekat mulut proses leh nggak babram tu yang panjang kita ambil program di proses itu sudah mana borong nggak bisa tahu kok ini nih kati orang ini mang pura kaya nih santai sembrono pura kaya macam tu sini second edena bobo kaya jangan sama sunat ni mana but sunat ni sisi sisi itu ya sembrono hai ke pas sokona mana kayu kayu leh dari kayu panjang borong sama kita di proses ini kan mau sembrono buat di proses ini kayu mau objek borong kayu borong second edena buat sini mau sini pun Madam, kaisa kemudian bisa ini kita katakan ni borong di ya kayak kita pero ni politik parti ni ya ini orang ni borong dari suatu masa apa itu posisi ini kalau orang itu kan dia borong kata demokrasi ini ada demokrasi ya bu posisi itu jadi kalau orang itu tidak orang Kristen boleh Kristus atau borong ini tidak salah kami bagi orang ada itu orang kita ini kan mungkin orang kita kamu sampai yang kan Kebesaran tu ya apa pas mana ang sore naik atau nang bangkai sore naik saya kok ini kok apa sini apa subida kunang kau tidak bisa semua di bisa apa sama ya itu sini semua sudah sama maka oh itu subidi terus sini baru lain lagi sudah betul hati dengan sama sini lah semua putih lain lagi oh itu fisik apa ini itu sama ya oke oh itu mangka apa sama ya dan itu ani amuk sih aku sudah mau betul jadi gua sudah pasti paling tunggu berapa ini hampir saling dengan pilih atau paling saling tunggu ani amat tuh bos tunggu kan pasti pasti itu pusing mana nah ani amat sama betul ani kalau sama aku ini kisi sendiri ini korporasi apa itu mana tunggu kan ampat pasti itu mana ani amat betul apa namanya oh itu sama 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 sih ya sini tuh satu itu semua putih lain sini oh semua sudah mati sudah dengan apa yang kita lakukan saya posisi internasional sendiri nggak posisi di sini no saya yang Christmas ini sama yang posisi mana nah apa ini apa oh my Christmas posisi kita mau baca orang sudah dia tuh dapat sudah itu sekarang salah deh full salah deh sampai kamu kan itu saya jadi ini ani amat mau kalau
kos tong ka ang din ko mas didung ka ka kos ka kai na teli no ko panda kai panda ko te no ang kos no sir no sa kanya to di mas ka ni makan du sa sa bibi ko ni no saya pasti kan deka mai ang kai man ni khang to la oma dihadapi so kaisa अभियान है ना कभी नासिक में नहीं था नागपुर में था उदयपुर राजस्थान में था उदयपुर में बाकी प्रोविंस तेलंगाना गुजरात बाकी सब आसाम में था सब में कोशिश करी हम के प्राइवेट छान पर कोशिश करी सब पानी है हम ऑलरेडी पानी है हम ये सब आगे प्लानिंग जेका सब एग्जीक्यूट करनी तो हम के जाते आला तब मन मान होई तो और न तो मान होई तो अंदर में कैसा पया नहीं इससे की पूरा हस्ते बुझा लो बढ़िया पूजा खाई तो प्रभु वरना स्कूल कॉलेज तो नहीं सिर्फ तो खाया बेचिंग बढ़िया पूजा नहीं 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 नो स्कूल तो खाई नो गुड फ्राइडे में आने तो सब बिसी वो खाई बढ़िया पूजा गुड फ्राइडे कोई कोई हम माने रो मसो नहीं गुड फ्राइडे नहीं करो गुड फ्राइडे को समटा बढ़िया पूजा बाबा बढ़िया पासा में गुड फ्राइडे बोले सिर्फ तो खाई सिर्फ para que fruto jadi bukan kami punya beli ini baru baru deklarasi kami baru deklarasi kami ini masih mana masjid makan ya ini gereja makan itu pun mau ikan ya beli cuma oh simple aja simple apa bukan apa ya aku bukan cuma salah bertanya mau bertanya umat ini kayak modal data umat ini kayak disiplin kamu ini kayak oleh fix dulu langsung follow Kita sekarang apa itu gubernur mereka jadi tangga SD Visudi pakai ini apa sudah sesuatu sih gua selama ini kasih Visudi nasional politik kan sama gubernur bahkan itu mantuk Visudi tak kayak kalau kita bangga bisa lebih masa itu kayak itu kalau kita Visudi naik untuk mereka sesuatu ada yang kurang ini baru terdapat tolong kontak nomor que uno directamente video kalau oke ya di bawah bos sekolah sih apa mau sekolah oh jadi kok masih tahu anak sama bisa coba tahu nanti dan tolong sekolah education minority institution recognized by the National Commission for Minority Educational Institution, Government of India, and Department of Education, the Government of Tripura, and is affiliated to the Central Board of Secondary Education. Ini untuk school salunus. Oh, itu itu. Jadi baru biasa. Jadi baru biasa. Oke, salah. Being efficient institution, the process of efficient doctrine are compulsory of efficient. School sokan kayu, sokan sudah sini, sini sokan kita mau sultan sokan kayu. Para sahaja, sini bawa kerja untuk sisi tuh, kalau bagi nanti seperti pada nak kerja mana. Apa apa, tapi lah apa kerja mana, apa, ini, apa aja, tadi, sebelum ini sini hati, makan apa pribadi. Kamu masih sistem kamu ini, kamu ini, sekarang ini, ya sekarang sudah ada, juga kau makan untuk kerja. Mana orang nanti mana orang mau sini punya apa, tahun ini, emang mau, kamu hari, kalau kamu ini, salah, sini, orang mana kerja, kamu kan, emang tuh kerja tahu, salah udah, 3% atau 4% pun untuk apa itu, 8% bisa nggak bisa, oh 4% bisa, banyak kalau pasal pasal dia, oh kerja dia, sangat sibuk makanya, oh di situ, pasal saya, pasal kalian sini pasal ikan, gimana, kalau pasal rugi kan, kalau sini saya lagi, soalnya harus bikin kayak pasal, apa ini, aku tahu, kita sini, udah sakit lagi, siswa, udah sakit lagi, oh udah, kalau apa, sini bisa apa, kalau biasa nih sambil untuk koordinasi ini, kalau tidak sih ini tempat sini sebelum ini, sekarang sebelum dapat masuk saya ibu, MDC angkat, hai, kau cak, kalau orang sendiri bisnis nanti, sama sih kan, kalau kalau buka, kalau begitu, hai bawa sini, kan, itu mereka sudah kan sini kan, sini itu semua nasi, bersama untuk, kayak bisnis untuk kan, boleh kan, itu kan, sama kita kan, buka, kalau sini sebulan ya, di sini tahu ya, sonde terlalu, itu SDM, kalau itu, baiklah untuk bisnis. Salah kalau pun juga, jadi, semua orang itu ini orang tanda sampai mana, kami lagi, kami lagi kalau, kami oh, ini pada kali, sebulan kali, coba saja sudah bisa kita oh, baik, ini kalau, muslim orang kaya, awal yang bukan kaya, oh tahu, Hindu, kau ada yang saya katakan, saya sepakat, kau kan orang lain, kau ini baik, ini kan, soal ini. Jangan bawa salah kau jangan, dia masuk dengan gitu. Sekarang di sini mulai ada nangka, boros orang kaya, mereka tak tahu, mereka populer sangat, Kristen, divisi, sama berbagai Kristen ini, saya katakan, oh sekarang tu, boros mereka kaya, tapi sampai lalu sampai itu kasih kaya, sampai mana sih itu kaya, mereka, kamu mereka tanpa kaya, kamu lupa, dah pasti dia orang kesana, kamu kaya, asisten pajak, mereka orang saja, buruk ni, muslim bangun ni, opini tu sekarang, mereka kaya, ya berapa kan tu, yang soal pada macam dia masuk muslim, sebelum, saya biasa mau, ini bukan kita usah lagi di sana,
Uno hay orang ay kota orang yang mau kota lain bisa. Kalau enggak, oh ini mau kota lain. Nah, gue sangat mau nih itu, saya bilang, aku nih sini sebelum aku ini satu ya kan? Sini aku sebelum aku jadi apa? Hindu itu siapa? Itu satu orang kan? Oh, jadi ini kan kita boleh nunca. Orang boleh kelas lalu di parti tadi kita awal nunca. Orang boleh nunca. Aku nih protek kali saya sekretari mau sampai minggu gimana? Paling minggu bisa sembuh. Besok lagi tunggu dan sama ada sini. Beri saya. Aku nih, oh sekretari mau cuma aku nih. Sorry kalau kita pas mau datang di luar tempat orang kayak orang menurut dia angkot ini juga melihat soalnya baru ini mengkai angkot kita pak sorry kita kok sosial dulu dia kita hamba yang dulu itu sih sorry kita kok main kita kok dia ayo nggak saya untuk baik di SD untuk baik SD kasih bapak kan sekarang mungkin kalau kita pernah kalau betul seperti bukannya memang gitu SD ini betul mungkin ini untuk ada sini kalau sampai untuk baru apa hai atau ini atau sini kalau kan jangan itu dong sudah ya nah sangat tidak harus untuk membawa terlihat makhluk kumulai kan tapi jika saya kalau contohnya seperti kali loki bisa rumah ambil loki mulai itu ya ambil loki terus nih sudah kerja kan dan sangat sangat baik makanya itu sangat baik kita sudah dekat betul apa yang sini loh kayak apa kan kayak aku sama sendiri kayak aku kayak saat ini polisi dong kayak di timur kayak jadi sangat kayak belum kayak di sini ya apa ini aku nih itu sudah untuk kok bang aku sudah berapa bulan lagi dengan dia habis kok heboh saya sudah ada kok ayo kita selalu itu sudah kami aku punya apa baik di pos angkot mereka semua baik tapi makanya oh kayaknya sudah oh kamu sangat ya udah aku bisa ngomong aku bisa Madam, saya aku pesan nih, jadi putih cari kok, jadi ready karena kan kalau lu tuh pada kalian aku baru kayak tadi tunggu jadi, dia bos ini lama kan sudah tak kayak aku nih, ukur nomor buah ya di rumah. Aku dong asal sawan yang tuh, mungkin bayi kali ini, kia bayi karena namanya berkaya. Contoh, dia kok paling borok kan di sini. Tadi mah ada, di tradisional ada, di sini di ribas mah ada, kok sak nih, di ribas no rokan bagi kayak musuh kamu, contoh sing orang kayak, itu lainnya, tapi sok salah nih. Mau bising mau kan jadi sih, kebut, lama kan suka, wah, orang pes operasi nggak mungkin, jangan apa, jangan boleh nggak bertanya, tuh kayak bertanya, jangan cantik lagi nih, kadang ini udah ini kayaknya, jangan baru kayak nih, mau buat bertanya, tuh nggak, kadang ini udah ini kayak nih musuh, entok tuh aku di pulau hasil itu tuh sini, jangan kasih, aku bukan aku yang ibu musuh, bukan banyak kayak dia bener, dia beli lama kan suka bertanya, orang pes operasi dengan ini pakai. Sino orang tahan nih tunggu, jalan tunggu, udah kan tunggu. Hasil bagi cerita list nahu, cerita report ya, sebab list nahu. First aja, भारत हा कोतनी नागरिक, भारत हा कोतनी जे धर्म, जे संस्कृति, जे परंपरा, एज इंडियन सिटीजन, ओमनी लका खाया निबो, तिनी दायित्व, तेको हास्तेनी जनजाति अन्य जेतिनी सनातनी धर्म संस्कृति पंगु, बोन बातो गानिबो, तिनी रेस्पोन्सिबिलिटी, तिनी दायित्व. ओ बिसिङमा जदि चाहिँ नन प्रश्न काका जे चिले बोरे काका गराउनु बाला रकाउ सिन्दुर पुलो कुन काका प्रश्न नखाका, काका प्रश्न काका सरस्वती दुर्गा बा मूर्ति पूजा खाइस. साले काका हमके चिने सनातनी धर्म बुकुङ बारा यसो खादा सिन्दुर किसा प्रकृति पूजा खाइ. सिन्दुर निबो खाइबो, वानबो खाइबो, हाकाइबो खाइबो, नगार्नबो खाइबो. हमको सरस्वती मूर्ति बा दुर्गा मूर्ति बोले कुमामै सनादा का. हमको मोजिस नबो. Sehingga koncoto baik senata sini sak, enten pono puja kayu, mana tahu soal mana kayu. Mungkin kau bising aja koncoto baik senata jadi multi aku tuh kamu tuh darjah besar. Macam mana wansan mutai, hari ini mutai, ini mutai. Angkat di senata ini hormoni riti ribas orang orang respect loh. Bukan banyak loh, bukan banyak itu. Angkat ini respect loh, kan banyak ambil respect loh. Kita kan Kristen dulu nih, jadi ribas niam kang teman angkat respect loh. Asal dia toh, dia baru sak di toh mana ada sak di संस्कृति mana ada, sak di perempuan mana ada, orang tuh begini ada. Dia baru sak mana respect loh, mungkin itu respect loh. Madam, kaisa semua kasih saya sama ni. Kita hasil Kristen loh, kita kayak 80%. Overall, Tripura Kristen loh ni, সংখ্যা 160,000 set doang. Tripura hasil tu doang pun Hindu ni, mana Hindu mana ni betul. Jadi tamu bagi Hindu mana 160,000 Kristen loh Tripura mana. Hindu tu teman tu, kompleks ni bising. Itu baru tu pun Kristen loh pun Hindu pun bagi Thailand ya. Yang bagi tamu bagi mana kau bahagia ini 25 Desember. Kau bahagia orang ni movement Thailand. Kemudian kan orang ni ada amal tamai suatu orang kira Hindu ni dia berno nani, mana kah kau bahagia. Bukan kira. Kristen orang ni. आपने पूछा कि कोई जिस तरह सा अगर सरस्वती लक्ष्मी को भी पूछते हैं उसके ऐसा बोला पूछते हैं उनका भी सुना नहीं ये पूछा सारे बोला कि फसल का जन्म हुआ इसलिए पानी नदी मिट्टी हवा इस पूछते हैं तो माटी बोले कि फसल जन्म में आता है ये सब कुछ पता है अभी रिसेंटली जितने भी फसल दिवस नदी नदी पूजा नहीं हुआ ये सब खाते हैं तो अभी जो फसल की गजब में जो मूर्ति पूजा बुलाते हैं जैसे लक्ष्मी पूजा काली पूजा विश्वकर्मा पूजा इन सबको आप सनातन धर्म मानते क्या ये सब सनातन धर्म में आते हैं हम सनातन धर्म की तरफ से हैं हम जनता की तरफ से हैं
सुनेंगे। हम ज्यादा धर्म की तरफ से रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, हम जनता की तरफ से बिल्कुल एक जाति आप सब समझ रहे होते हैं वो उन्होंने क्या कहा था मैडम यहाँ पे बात होती ही पहली बात बताया वो मैं देख रहा हूँ तो अलग अलग कहा है मुझे बड़ा मैं भी मैं घूमता हूँ जनता के लिए मैं पूरे जनता की समस्या पर हमारा यहाँ पे मुद्दा यह है डिस्ट्रिक्ट करना है किनको करना है वो मैडम अच्छी तरह दोबारा मैं बताता हूँ हिंदी में ऐसे जनजाति जो अपने धर्म भाषा संस्कृति परंपरा को छोड़ दिया किसी वजह से धर्म परिवर्तन करके या ऐसे ही छोड़ दिया तो भी उसको डिलीट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हमें संविधान में आर्टिकल 350 में हमारे कस्टमरी लॉ हमारे डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी कल्चर कस्टम रिचुअल्स को लेकर दिया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एसटी किया है। हर ट्राइब शिविर ट्राइब नहीं है, आप लिखा हुआ है हर ट्राइब इज नॉट शिविर सर्टेन पीपल आर शिविर दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड शिविर ट्राइब इन असम प्लीज कम एंड सी सिक्स ट्राइब्स आर स्ट्रगलिंग टू दैट तो एसटी स्टेटस को मिलता है इसका डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज है कल्चर है डायलेक्ट है लिखित फॉलो दोनों की रिकॉर्ड है। फिर आइसोलेशन है उत्तर कस्टमरी लॉ है उसको मेंटेन करने के लिए कोई बंदा अगर वो कन्वर्ट होता है स्पेशली क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में अगर कन्वर्ट होता है वहां उनके धर्म में प्रोविजन ही नहीं है कि अपने पूर्वज का जो परंपरा फॉलो करें। दूसरा अपने धर्म की स्वरस्ती लक्ष्मी को मानते हैं लेकिन ऐसे बहुत सारे जनजाति को मिलेंगे वो दूसरे धर्म में जाते हुए भी अपनी परंपरा को नहीं परंपरा किसको कहेंगे जन्म से विवाह मृत्यु तक जो नियम करते हैं उसको अपने जनजाति तरीके से मानते हैं। वो कैसा होने से भी नहीं होगा अगर वो मानते हैं। हम डिमांड कर रहे हैं अगर मेरा सॉरी मैं जमातिया हूँ मैं मिसिंग हूँ वो अपनी मिसिंग का कोई भी कल्चर नहीं मानते कोई भी परंपरा को नहीं मानते क्या उस आदमी को हमारे समाज में मिले हुए अधिकार को देना चाहिए हमारा सवाल और 25 को हम क्यों कर रहे हैं इसको थोड़ा बहुत हमें अफसोस है तो किसी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लेकिन हमारा जो भी सुविधा मिली जो भी हमारा साधन मिले कितने सारे मैं 50,000 आसाम में लेती हूँ 65,000 नॉट ओनली 26 ट्राइब्स आए हैं राजस्थान 1 लाख हुआ है झारखंड में आए हर जगह में तो ये इशू जो है चिंता का नहीं है पूरा इशू भारत का है। हम सिर्फ 10 करोड़ जनजाति है 10 करोड़ जनजाति में से 2 जनजाति का कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारा संस्कृति परंपरा को कौन चाहिए इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिंबल चाहिए और वो सिर्फ हो सकता है जो 1950 में पार्लियामेंट में जेसीपी फोर्स करके बनवाए वहां पे उस बोर्ड की कंपनी हमने बनाया और मुझे ऐसा लगता है कोई भी जनता अपनी भाषा धर्म संस्कृति को बचाना नहीं चाहते। ये मैंने पूछा कि सीट कब जाएगा अगर हमें सीटी चाहिए तो हम भाषा धर्म सब छोड़ देते हैं बेच देते हैं और धर्म सीखा जाए तो हमको नहीं लगता है कि हम एक एमएलसी के चक्कर में अपने आइडेंटिटी को खोए वो भी वो आइडेंटिटी माय ओरिजिनल आइडेंटिटी विद डिग्निटी मेरा ओरिजिनल आइडेंटिटी है मेरी भाषा मेरी भाषा है मुझे संस्कृति और भाषा उसी तरह जमातियां भी है जिन लोगों को ओरिजिनल आइडेंटिटी पसंद है या अंग्रेजी शामिल है और जिनको नहीं पसंद है वो तो ऑलरेडी जान चुके हैं और जो जहाँ गए हैं वहाँ जो भी प्रोविजन है अगर वो क्रिश्चियनिटी में गए हैं कोई रिक्वेस्ट करता है प्लीज वाला बेस्ट आपके लिए वहाँ पे संविधान में माइनॉरिटी का प्रोविजन रखा हुआ है बहुत गलत नहीं आप ऐसे चाहिए ऐसे दोनों लेना आपने लगता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है Hendak bisaskali sini barat oknum lok balai ken rokno onam kata dia faro karena di bawah lagi ni malah lagi kan balai kecil kan tadi itu potong kan actually kalau to amai media jo kalau bagian kalau suri to borok no bang aku kai bang bisu nang kata jangan lagi suruh kamu cok nai tadi borok kai kita ST rokni kita amai constitutional solution di sana borok di mana amai tanggal andalan kalian bagi resmi dok kalian ini, saya bagi kok sampai tanggal ini, abang muka. Siapa tamai? Kami betul mati wong. Borok ke kamu teman dah. Sini borong menang yang mereh. Borong betul mati kayak sama itu. Jadi semua pun boleh kok. Jangan boleh kabur ini. Siapa yang awal dia? Jangan siapnya mengenai kerjanya mengenai. Jago bagian dia namanya natural knowledge ta. Andalan yang natural knowledge sebab kanan mengira. Borok tadi SD na batok ko na tipasa borok tadi tipasa hidup batok so na batok kota tipasa SD hidup batok so aku kecani borok nanti ada confused tapi borok jadi teman sama orang cuma nanya jadi teman borok kalau teman mau beli nanti anak kita kalau kan ini oh kita ho 1949 itu nak baru baru memang Jerman ya golo oh ini business people seperti pasar saya memang ada kok jam diploy juga Aku jata Hindu memang Jerman yang lo Indian citizen siapa? Kalau sini culture, semua culture ya. Sini identity sini krisis. Ada lagi sini identity macam tamai. Sikut hanya lagi, macam constitutional solution now. Kalau bagi constitutional solution boleh sini tamai culture, ekonomi, ini education. As Indian citizen siapa? Semua kami tamai lagi. Abot ini, mana tamai abot. খুব রিক্সত অকলে শিশত আউনি বলে তিনি হানি ইন্টেলেকচুয়াল লগ বা চিনি হানি বড় কিন্তু না চিনি আইডেন্টিটি মানে সবার বলে চিনি ইন্ডিয়ান সিটিজেন কি সব চিনি কাহাম সিটিজেন মানে বাঙালি বলে চিনি কাঁচা পাবো আমার কনস্টিটিউশনাল সংকল তামই কাছে সলিউশন বা চিনি তামই সবগ নাও আপনি তো দ্বারা রাহাও ইন্টেলেকচুয়াল বাঙালি যে সব দিখন খাইতেন জানি 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 সিস্টেম অবস্থা নিকম জানি নেমাই বড় কনস্টিটিউশনাল সলিউশন ছাড়া Kalau bang constitutional solution kan omongan constitutional solution. Kalau lain lagi, baru di sawah data tamai ini di mana komor baca Kristen dong di sini. Actually di bawah jadi pasar Kristen kan ini di di original box kayo
bos itu kami cakap Kristen bangun bising bising antara ikan ni bos kau sudah apa makan ni aku nak bos kamu sudah apa kau sana ni kini suluk man aku kami kita buci mana kahis karena kami kita ni bisa kami kau jauh tadi sana result kami normal itu sana bapak tinggal di mana ni mukul mah nanti maka aku Kristen tu aku sudah bisa mana karena nanti 60 di sini ada terus ansai yang paling benar 65 66 di sini nanti 66 orang sama tu saya bos orang Kali saya orang betul betul. Antara di sana ni baik banget. Aku ni pada tanai 17 18 dah. Aku orang di sana baru ni baca baru ni patah kunjat macam ni. Ini baru aku ada ni baru ni kia. Dia mana aku tinggal naik hat dengan naik. Aku mana kan bayu. Dia pun jadi saya baca masuk masuk ni baru kan. Ini bagus mana sih sih. Itu situation. Aku periskar khas ini normal ni dan kita orang jadi 80 orang, 1980 orang. Aku hari dah sih. Kita tak orang jadi kalau bisa saya kau baru sampai Kristen ka 17 ni. Kita baru sampai macam bukan te 84 85. Aku ngangan kai, moga-moga aku ikut hari ni baru bisa. Aku bukan jangan kai, jadi kita ni baru na amai dengan bisa jalan kai. Tapi apa kita tangai no, itu ngangan kai. Contoh sini, aku jangan mana tangai implement kami ni apa? Tapi nanti pas sampai sana implement kai use kai. Dah kalau sudah ada di short term macam ni, ada 0% baru ni, amai belum achievement kerja tu. Kalau kau betul kali kan mula. Aku nanti tanya macam mana cara kerja nak. Jadi kami shooting baru shooting kolej. Boleh tak mission leo. Boleh kita di dalam kita school. Di dalam Sebastian High School. Benar sini dah 20 lakhs. Campur merdu lah. Kalau kamu tu sekarang nak hantar semua India. Ebang kami bawa macam apa cuma kita kerja. Agak kerja kita nanti cuma bawa nanti lepas itu. Nanti semua. Ini dia belum nasional lagi sampai berjenasi hubungan lagi. Ini sampai berjenasi sampai punya hamba yang ada tidak sampai hubungan lagi. Sudah sama sama bisa tak ada kamu. Berapa hamba itu? Kalau masih orang ada sama ni sampai kita ni berbuat macam macam ini juga. Dia tak boleh di sini sampai profesor je. Berapa banyak yang macam apa saya juga tak tahu. Itu udah nampak sama ni hanya bawa saja kita. Dia bersih dah. Kalau mana bawa nak sini sama mana. Kita itu bawa dengan bersih dah kau saja. Kami bukan gantai. Kawan estimo kisah dongeng esti batil kerja ni gantai. Tapi betul yang disitu loh, batil yang kata. Ini tanda batil kita kan boleh boleh. Batil yang kata. Atau kes lisi besar naik dah. Boleh semua. Mana esti sih important ya. Sini culture important. Jangan kalau sebenarnya kisah dongeng kalau kita nak bisa tahu sih. Ini ada kisah dongeng kalau yang gantai. Boleh boleh jawab. Dia boleh hai tamai technical kalau karena semua tadi yang gantai. Aku sudah boleh melakukan. Kalau bawa hai kalau jangan bawa hai berapa Amai society ni sistem berapa? Amai di bawah hanya di bawah juga. Abo amai ni mana abo kuno palau kerja kita ni. Palau kerja kita. Kamu betul ni. Oh, kamu sambil mengkata tu. Ibu kamu tu panas kamu nama. Lo panas kamu nama seperti itu. Kalau kamu ni bukan ikut kopi pak. Satu minta saja. Awak ni. Orang lama tu tahu. Pun hanya dia. Kamu hanya. Nah, cuma amai awak tu pergi hanya pokok dia. Kalau video demokrasi kan juga baru kau mana. Yang kan baru sekolah pun sekolah ni ya. Kisah nama tu. Saya dia tahu kau dia mana mana. Karena ni dia constitutional solution. Constitutional solution baru mana sekolah mana nak tahu. Dan baru pernah ini bukan mana tu. Barang kan dah berarti bangsa bangsa. Aku makan di sini bukan mana nak masuk. Baru ni jadi saya kau boleh ke baru kita sami pangkat kan. Aku tu mana pangkat saya. Pangkat orang orang constitution. Ini culture ban yang ada di sini dia tahu. Cuma buku itu hasilkan henti naik. Kalau boleh di itu terkenal sini ada tu jamatia. Mani dia tak sosok mana kerja orang jamatia. Bono cini first dua lo. Saya pernah pelanggan jasa kali. Mana ada bos habis sama sih. Alhamdulillah ini baru bicara businessman bicara kerja orang jamatia kaisa. Mana example. Ebang bukan sebenarnya. Ebang pun hanya experience kamu. Ebang aku kaisa sini di hasil sih. Itu mungkin bukan ini Sri Lanka ada jamatia. Yang di semua lagi mandatory organization saja. Sama tahun 94. Kita bawa ni semua Melayu sampai nanti notice ni meeting apa. Dia baru kan. Dia bekerja bersat. Aku sangat mau ni kita YouTube pula. Baru channel lo nak bawa kita. Dan ini sekali kan, mana tak main, aku boleh bisa dia. Kalau mau kerja ini dengan nanti pun kepala sini kan. Dan dia bosnya boleh mana tak main kan dapat kerja sini. Boleh begini, no bantu dia begini bokal dapat kerja awak sih. Aku ni mana bokal ini ini dengan nanti pun kepala sini kan. Jangan boleh aku bahaya sini. Dan aku boleh awak tak macam mungkin politis kerja dari apa pun itu, betul kena ni mau dapat kita orang dari awak kita kaya tangan kamu sebenarnya. Oke boleh bisa, tak kerja Hindu hayah boleh sih hayah boleh kita culture. Dan mereka bosnya jodoh, kita masih Hindu dan mana macam Kristi, Sanskriti dan sama kena kaya ini. Namun kita mana nanya boleh sih ayah anda kaya, mungkin tamai boleh Hindu ruk, boleh Hindu mana support kaya boleh Hindu dari bola, apa itu kaya dengan mana tamai yang saya, kamu hanya bawa ini dan kaya, ambisius saya,
যারা হিন্দু তাই সাইজন বই রকম কিছু দিতে হয় তারা তো ছেলে সিবল খুলে অন্য তাই সিবল খুলে আসে কারণ ও ধর্ম নিয়ে সব আছে না জানতে বকরা দংলে বাবা কম দংলে এবার বড় সমাজ বসে না অবহেলা তাও যেন সামান্য নেই যে প্রোগ্রাম ছিল পন্টনা মানে কোনটা দোকানে সেটা কোনটা অবহেলা ইন্ডিয়া বয়স ফ্যাসিলিটিস নাই পাওয়া গানাতে আবার বিভিন্ন কারণ পাওয়া এক সময় তাও কিন্তু সারা সচিন কলেজ মাস্টার বট আউট ডিপার্টমেন্ট বাহু শাখা যে তার নাই এসটি ফ্যাসিলিটিতে যে কোনো বাতিল का ऑफिशियल प्रोसीजर चलता है ये बात तो डिटेल खाना लिया एक्चुअली हम एक समय एसएफटी यूएसनी मूवमेंट हमनी जरा मैंने तो हमारी की प्रसाया एसटी में मैं फैसिलिटीज नहीं करना बरोबर ना एसटी में থেকে फैसिलिटीज बातिल ना खाना अब के लॉस होगा अब चीजें विशाल बड़ा तो आज दादी ना मैंने आज लॉस कम्युनिटी आगे खर्चा बात नाम मैंने दाता को दिले दबा माने बॉस ने बोल बोल तो समझा गाज दिले दबा माबा दबा मैंने फैसिलिटीज नहीं डॉक्टर फैसिलिटी मैंने डॉक्टर करियो এই ডক্টর চাকরি মানে অবশ্যই নন ক্লাস পর্যন্ত বড় চাকরি মানে সেখানে এসটি ফ্যাসিলিটিজ বাতিল না গাবুন হান্ডান্ডে ফার্স্ট জাতি রেস্ট স্টেশনে আন্দোলন ভাই আবার গাবুন বলে দিল সব মানে বিভিন্ন কলম যেটা খরচা বহু ভাষার কেসমি দহনি মানে সব কেস বস মানে শুনিয়া তখন দিতে খরচা তো বিক্রম দিতে পারনা আন্ডার সেক্রেটারি ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন এই বনি দাদা খরচা তো বাবা আসলে রে আমি আটলো গাবুন এই কাবুন কেস চলিখা চলিখা পরে নাগানকাই ব এসটি মানিয়া আপনি বলেন হান্ডান্ডে তাই বলতে নিতে গিয়ে বাবা আইকে ক্লাইন কোটা বজি দিয়া নাকা বাদ দেখাই বনা অর্ডার মানে ধরে আবার মানে হ্যাঙ্গিং হয়ে গেল এটা পর্যন্ত আবার এক্সাম না কোন কাবু ভাগে প্রেজেন্ট যে কেস চলছে না নেপাল গন সিটি বাক্সা তাবো গন সিটি আবার হাইকে খাইনো তি ব্রাজিল মেকার দেগাই বাক্সা বা ব্রাজিল তাবো গন সিটি চিনি যেটা বড় ওয়ান দিন না নাই তো এটা ওয়ান দিন না নাই তো হাঙ্গান্ডাই হতো তেলা দুরিতে প্লাসন তো হাঙ্গান্ডাই বড় দেখলে প্লাসন না সেদিন যেমন তো হাতে দেবো মাস নাই বিহি ওয়ান দিন না এটা তাবো যদি কলাই তো হাঙ্গান্ডাই ছিল বকল মাস নাই তাবো গন সিটি এরিয়া না Jadi cuman di mana dong hantar berdua maksudnya awalnya tes konstitusi yang rules mata baru kalau SC facilities mana itu. Kalau bisa boleh mereka jadi hantar kayak mereka jadi hantar langsung mereka kayak abu saya bakal jawab awal yang awal kesulitan pun skop. Dan mereka awal itu salah apa SC facilities mana ya. Nah cuma awal kalau bumani pada waktu tahu sudah kita buat praktis nah kalau mereka kalau soalnya kalau hantar boleh ini total banyak masuk kalau jadi anggota tahu orang pilih kalau kayak mana tamai mereka kalau mereka jadi itu. Siapa bro bukan praktis ya bukan praktis. Dan mereka ada kok nanti mereka awal praktis itu. Jadi kalau tahu sudah abang awal itu hanya bawa nolak. Abo dah kedua nikah sama ibu awal baik lagi. Abo ada sekali awal cek. Abo sih berawal BJP parti di sini Hindu BJP, ada Kristen BJP. Nanti tahu sudah aku nak kasih aku. Abang abang tu salah salah aku. Abo no eksan aku ikut. Abo bagai parti jadi BJP saya dah ada BJP. Kasih. Abo jangan bising bawa mah BJP parti kayo. Nanti yang BJP parti ini kota memang kasih. Dah kalau ang mana tambah Kristen BJP bah dalam beberapa itu BJP. Apa itu no ada kalau apa itu tidak apa itu kau apa itu nak kasih. Kita rasa nanti waktu betul mau BJP ini saat ini. Tahu sudah orang mundur kok. Kamu pun BJP ini saya. Mana BJP parti? Oh jangan pun mana tak naik belum ni jangan ambil lomba. Pun mana tak naik. Ini adalah Nah aku tak ada lagi. Tahu orang jadi an. Kota Kristen BJP. Nah BJP semua pakai mana. Sedangkan nanti kita bukan dalam beberapa Hindu BJP. Yang kita dalam beberapa ini, boni MLA dapat ada kontak. Beda. MLA dapat awal ada kontak. Kita belum begitu. Jadi belum kita main apa lah. Kita kan sebagai satu main apa lah. Tapi itu bawa parti ini saya kan. Kalau BJP parti ini BJP ini kok sama saya kan. Bawa kalau MLA. Apa tu BJP ini kita parti ini kerja price nak ada. Untuk itu sama dengan kantor ada kalau dapat itu mati. Tapi parti lo jadi awal si untuk bukan ada parti yang mau dari mana. Untuk kena tahu dia mulai tantangan yang mana rokok. Parti bersih mulai mana parti tahu. Ya. Parti sabut pengabok ya. Karena ini, kami dari parti sabut penghantar parti bonus sabut mana kali no. Mana bonus sebutan kali ini sakit kami. Kita sudah parti sakit dah kami. Karena ini baru sangat lagi berlalu. Ini BJP ini pada saat kopi dan obat atau tulis. Dan bonus sedang kirim itu mana? Dan bonus sakit itu bawa. Nah, tapi sudah ada sang. Kalau parti itu sang awal ini pun bukan jokowi. Aku nanti sang pun minta naik. Aku nanti sang naik. Tahu ini di kalau isu boleh bisa kita tahu masih muka kami kompani. Actually, I'm confused kamu. Ini berapa betul aku yang macam itu kamu.